Tatu talo. Le atua mamanae lo mātou tamae whawawau. O lava o le atua o le nei Palemene ma le nei tunu e whawai ia te oe Samoa. O mātou iei le nei tai au fau, le malosi fau, ma le ola fau ma ia te oe tamae. Whatau nu e hui a mātou whi au ma mātou ngā ruenga le li e. Vi ia lava lau o fio mwhawhitai e lo lofa ma lo wanga le leo. Whawhitai mo le aso na nafi sa whaatino e foi ma le pō na pō. Tiu te mga ruenga nei Palemene le li e. Whawhitai lo fisoa soa ni mai ma lo whasoa mai. E mese lava o le whaata mau ai ngaina o tai tai i lo fina ngalo pa ia. Na ia whapea na mātou langona pea lo mātou whaatau waa i o luma. Ai whaatino le mātou whi au ma le mātou ngā ruenga ma le mātou wala wina. Mo lau fio e mese tāpua inga le tino. Vi ia lava lau fio te mai. I lo toa malie mo lo toa file mu. Lo ai ai nai pea tai tai o lo tino le li e. Mātou whaftai foi le li e. Manuia tāpua inga sio mātou o tino. Ai mese nai ta māma tina mātutua le lātou te talo mai le malu o fale. Ai mese foi lo loa sio mātou o tino. Whaftai o lo manuia le lātou tāpua inga le li e. Whaftai foi ngā runga mana. A lau a fio tau ala mai au na tō fia. Lau o whai ngā runga pa ia. I so se whatawhai tau langa i te tono le tuno. Whawhitai mo latu ngā ruenga tau longo. Whapena na whapa iei nai o mātou tangata. Ma tau longo i pēlo māna malama ina ia suruia i pēo mātou tangata. Ni ia awalawa ni māna mālo le pōng sā. A ia māna mālo pēo le māna malama o lau a fio. Whapena na ta ia lai o mātou wala le li ie. Mātou te tālo le li ie ia fio mea lo ngang pa ia. I nei foi Fonotaga nei Aso. Ia, mātou whanau nau atu pēr te mai, lau fio lava. E mau alif soa swani mo tai e loo tunu. E mese foi, whelafula foi inga. Ia, walava se manuia o loo tunu u le li ie. Ia mau pe i mātou le ngā lulue whaatasi. Oi ai ma whetau si ai. Mau foi mātou le loto whaamanga loai. O a foi mea o tutupu le li ie. Tau iena ia mātou la ngona o le mātou loto whaamanga loai. Ia, hao mai foi lea mo i mātou, walo mātou a ngai luma. Mo mātou tiute mga ruenga. Whamanuia, whaulunga mtanga ruenga, whalapitu tonga tu ma oti al malo. O i lātou lava i lima tau mutau i ai nei Palemene ma le tunu. Whamanuia, lātou ngā ruenga le li. Whamanuia sio mātou tunu atoa, pa ia whaan malo, i ma malu wha le tunu, e meise fo i ma malu wha le kalesia, i ei lo wanga le lei ma lau whamanuia. O le mātou toi ma na o le li ia lo whangia sio mātou tunu, i le nei wha mai le li ia. Mātou te tonu lama le li ie lo wanga le ia Samoa. Ale mātou te talo le li ie ia. Mo pēle wha malusi au, e lau fio, ia i lātou o ngālu lue. Mta ngā luenga so i fua malo loina o komiti, ia o i lātou uma ma le tunu atoa. Ia mātou maua pēle ngā lue whaatasi ma whi oi ai. Ia ua lava le puipuinga o sio mātou o tunu le li ie. Mātou te talo le li ie o ani a leu mani wha le tonu o sa sefo e lau Palemene i o luma no mātou te mai. O mātou te talo atu ai alofa wha māngalo mai le li ie. E ala lava ia Jesu ke riso lo mātou li mo lo mātou whaola. Amene. O te whasisilatu ua toi amataria nei tau manga ale fono ao whai tula fono. I le tulanga alo ia o te whatalo whatuai pa ia o le Palemene nei tai o fou. Le fio lau fionga le te mai tai Palemia, fio foi lau fionga le sui Palemia. Le a fio o tō fionga i minsta o kapeneta. Whapea foi fionga i minsta lango lango. Fio lau fionga le sui teitai. E mese foi le mamalu o le itu o le maota, ma sui fono uma o le maota. I lo tō soi fua manuia, ma le lange mamā.
Tātou te tau whai whawhitaia le lofo le tātou ta pausili. Ina mo whai on tātou toi whira whai manuia. Mo le whao wina o le tātou ngā ruenga. O tātou iei fo i le ua iaso le nei masina. O le atua lava lo tau tai le tātou wholaunga. Whatalofa atu fo i whaurulunga o mtanga ruenga. Whalapu tonga tu maoti o le tātou malo. Malo le unsai. Mai ma langlongoina tātou tau manga. Malo so i fua manuia ma le langi ma nei tai ao. Samoa iau tūlanga whaalupilipina, lau whaafonga tāpua i mai. E tonu lava le tāwhi, o lo tū mau pēr le anga le leo le atua i sio tātua tunu. I le maleifua mai, whanunga le leo nei aso fau. Ma loso i fua manuia, ma le langi mamā. Tātou tere i alo atu mo le tātou ngā ruenga le nei aso. Fio o lava se upo le mfoa e tu so le aso nafi. Ma le whae ungan tu e seina e suis fono mo fale ata numero toru. E langona fa no noi le fonga al sui mamalu na lafo mai le fonga talai lu mon Palemene nafi pe ono o tam fa ya tu te lo temi o tato tau manga e tau sia al file mu le mamalu ma le alo i o fono tu ma o lunga le tunu pe tai e le se nga wolofa e na nga matau e le se nga no fo tato te o intulanga pe ona ye nafi pe tai e aono o wa mana ia tau singo mamalu o Palemene. E ui la fonga le whaalo alo si mamalu o la lafo mai ana nafi. O te manatu tele i le tapua inga a tupu mai e o le tu malo whale ata numero tolu o lo tapu ai mai. O sa anua fo le mautana nafi o le langona fo le nao no foa. Peitai e au lava o na uia ala e mamalu al Palemene. Le pa ia o le mautana nei tai au. O maua lo te whamangalo o na lo wawa atu i le fono usu o le tunu. Ai mai se tapo inga mamalu ole tunu o lo sirsira mai ma whaafonga mai tātou walo i luma o tātou wā na le paulu na ole ala i loa ai le file mu o te toi whau tuat fo i tātou maota tātou tau sia tātou tūlafon tū mau e solonga le lei ai a tātou tau manga ma mamalu ai o tātou wala wina ia manuia tele le usunga fono o Palemene ni tai au ia manuia fo tapo inga le tunu o lo whaafonga mai. Ia, tula mai lau whionga sui malu, whaleata numero tolu. Ia, tal tonu leo ai. Si i whaftai mal vinga le tua le tai a fau tātou tue whatasi ai poto le malu mal pa ia o nei fonuso Samoa a wale. Ngaluenga e fi whatino wasi o tātou o tunu. E le fia nofo fua fo le nei aso e nofo te fua ai. Ia, mua e watu le whamarulunga ma le whatu senga e lau whionga. E le whonga fo i ana nafi. Ia, pe ia ole, whate ia fo i le tūlanga na ia i ole ala lea. E mamau ia te au se tūlanga o se Apia i lau whionga whamarulua tua i avi malua vi fale tua lo fina ngalo. Ia, oe ole alo le mali toa, ole alo li. O mali toa na ola i Samoa ele. A keu siano, ia. Fongia, whangalo ia whatia le aso na nafi. A to alo luma pēr na i sao noa. A maru lua tu foi. Ia, le ai, e awa tele le no foa, ai sile fia. Sfulu tau sanga o le tato le tua ngai. O level tama futanga. Sili atu le level tama futanga to tele o ni Palemene. E rei tulia ufafu. Taimo mua lea. Ui o le ala leo whate ia nafi. E ui lea. Ia, na ufionga. Whamangalo mai a le sui o whaleata. Whamangalo mo whale Palemene. Whamangalo whale Palemene. Whafunganga Samoa. E nei sa noa tātou. Anga iluma. E ai e leise mea o. A malu lua tui lau fionga. Le au tal tonu. E leo se fina ngalo lau fionga. O le lafon whatu watu. E ui lea. Ia. La foia inu le ai nama i la tonu fa so ina le la au mau fo lotu fa mangalo fa malu lua tu la fionga ia manuia fo no so Samoa mal fa fo mai Samoa fa mangalo foia se leo le nei sunga fono mal fa la fa tai Alo, fa tai mo le sa noanga matango fia lo fionga su malu ia tu langa na lo fionga su malu le ye foi se tu de fo a me le a tatu o ni tulanga fa pena ia pe ia on failo atu
o le tāua lava ia tātou maua le whaalwhani mi tātou ngā lue whaatasi lo whaafonga tāpua i tātou tunu ai whaafitai o lewa langona foi e lau whionga sui mamalu ia tātou whaapenao na whai tātou whaamemai pere tua o le afsoasoni mai ia a wal tātou whaangasolonga o tātou ngā ruenga. Ngā ruenga o le asatau malo pei tawina o tulafon tau whaofi tulafon tau whaofi le whaatawina o tupe whaapopo numero tasi ro olo lua fe lafo inga whaawau lunga o le whaitaunga whaalua. Tolponga ruenga le whona wao le pōna pō mai on sao noa le whionga le mistao ngā ruenga fe rawa inga matina SS. Ia, te tonu nei Tiafau ia o atu whaasalonga lau whionga le mistao pisinisi ala manuia maleipa ia tule mea lau whionga le mistao. E momoli atu le whaftaitele lau whionga le whongaftalai. Mo le nei awa noa tā ua maua le nei tai au. Ue tu maia le nei awa noa. O le tai au pa ia. Awa ua uma o ne e tatoli niu le tātou mātapuia ma le atua le nei asa. O le fo uma na e momoli a tātou tausanga i le tātou tamai le langi. Ia me se fo i whaato i senga. Ai mesi foi whamangalonga i nei aso. I leo whamangalo toi maleuso. Le sui whaipule. O le tasio sui o le neitu malo whaleata. Whaftai moro nganga whamangalo. O te tūla i lea vatele ma le whaaloalo. Ia, se i tau whaiatu se au nanga le nei vaenga tu maoti. I me tanga luenga le malo. Ia mesi foi i tanga luenga tu maoti le malo. O i lalo le vavainga le minsta i le nei vaitengi. Awa fo le tala whaapopo le tupe o pere mauta. Ua whilaflafa ia i le nei tai au. O te whaatulau atu i le lau whionga le whongawhitalai. A meise lau whionga fo i le Palemene te maitai Palemene nei tai au. A whio fo i lau whionga le sui Palemene. A whio i a le kapeneta nei. A fie fo i a minsta nang langolo tanga luenga te tasi. Ia e meise le fio fo i te tai o nai tu e iu i lavan tātou le o mafuta. A te tonu le nganga lo tā pua i mai lava wale usu ngā fono. A tā lofa atu fo i lau whionga le sui te fono o e pole sui ele o nai tu. Ia e meise le malu e li i whaipule o i tu malo te tasi. Filifilia. Wa fo le fono uso Samoa le nei aso. E momoli le whaftai saunoanga uma. Ai mai se fo i tu alalo, fautuanga. Ia ai mai se fo i ni manatu whaalia. Mai le malu o le tātou Palemene. Ia e fau ai fo i le tātou waa. A wa fo i le anga i luma o le tātou ngā luenga whai. E whaftai o nei le tō tele i lātou na hawhia ia le nei matanga luenga ia por nei fo sekta. O lona winga. Ia olo iai lava ia ngā luenga ia le lei o na whatino. Ai peitai. O filfilia ni mata upu e sili o na onga. Ia sa ta talo mai fo ilma malu o tātou Palemene. Ia e fie maua i fo i se manatu. Ia e meise fo ini whawhesili ina ia mwhai ona fia malamulama ai ia tātou Palemene. E le tō tele ni whaipule sa hawhea ia mwhawhesili fo i tūlanga o le nei sekta ia po le nei fo i vaenga tu maoti. A dai tonu le nganga ia e ao lava ona tali atu ona o le tāua fo i o ia whawhesili. Ia wā fo le whawhonga mai ia sia tātou atuno. A meise fo i le fia malamulama ai o le tātou Palemene. Masalo le au a matatu i le vaenga le o le tau o loa po le Price Control Board. Sa tō tele la tau sa fisiringia i tūlanga le Price Control Board. O le ua uma na whaamalama e nisi o whaipule i le tūlanga i ai i le tūlanga lea.
Ai, e ono o a mata tu e whapea. Mor sila fia le nei Palemene mamalu. I le tūlanga o lo iei nei ia le whiawe inga o tātou uta mai New Zealand ma Australia ngai Samoa. I le lua tausanga taluai. Wa si tia i lunga le fast food whapasene. Ia le tau o le whamomoli po le tau o le freight. Mai New Zealand i Samoa nei. Ai pe onos fu whapasene. Le si tia o le freight. Po whamomoli. Mai Australia i Samoa nei. O lona winga, o ata ia o le tūlanga le ua iei nei le soifuanga. E le tūlanga o le tau o loa. Asi itia loa ia tūlanga ia. E iei lava le anganga o le asi itia fo i le tau o le soifuanga i nei Samoa. Ai pitai. Sa fisilindia e nisi. I le tūlanga le tātou Price Control Board. Po fea o iei. Po iei lava ia le tātou Price Control Board. Ai au no whaamamna matu e whapea. O le Price Control Board na vei seina mai ai ulai le lua afes fulfitu. Ina o suia tu la fono whainga whaatau wanga. Fe whaatau wa inga maripuipuinga o tangata e whaanga ina o loa au aunanga. Ma ua sui e le Competition and Consumer Commission. O lela ua iei le Competition and Consumer Commission. O lo iei la to e to tolu. O lo iei tonu o komiti lea. Talu ona amata mai le amatanga o tausanga e luas fulu. Puipuinga ma or koviti. Mwhalaulave whaafua sei. Na toi whaanga ina le Price Control Board i lalo le e inga o whaavai. O lona winga o lea lava i le tātou Price Control Board i te tono Samoa le teimine i a mesel matanga luenga. O ia la tūlanga, o lea la o i le anganga le matanga luenga. E toi tilo le lei e whaatino ina. O le ai e ia o tūlanga tau o soifuanga e mese tau o loa. Ai pitai, pe on sa noa nisi o whaipuli. E le a fia umai e le tele o loa. E pe on sila fia, ia e na o loa e taipe o suka, ma sima, a laisa, whalao mata, ma tūlanga whapena, e o i mea i eisa taipe o moa, ma moe ma tūlanga whapena. O lona winga e le a fia a toa ai la i le tele o loa, ia i tūlanga lea. A lea o tau mawhai li tātou mutanga anuenga, ina ia toa e tilo toa, mawhai ni asi e singa, ina ia mawhai ai ona whaasao. E le ngata i whaasao, a ia a vea fo i la tau o lo sori tu la fono pea, i le suinga o tau o loa, ina ia whai ese fufuanga, ia ua fo ia le hanga i luma. O le tūlanga nā o lo ia le temi nei. Ia e le ngata i lea. Sa maa sani ona a sau le waa mai New Zealand, pena o se fulu wha aso i sau ai. A nevai temi, o lea o tau titia maa sina atoa, toa atau nuu mai le waa. Ona toi fo ila ia, toi sau fo le e lesi maa singa atoa. Lela o maa fu ai, ona tau le maua, ma sioti ia tātou mea tau sami. Ai le ngata fo i lea, e tele fo i o isi mea mna umia. Ia pe o sioki talo e tūlanga lea. A le sau mai Australia, toi te tia lua masina. Le taimi o mai ia tātou waa. O lona winga, e le o mawhai o na tātou controllinga tunga ia tūlanga lea, i le whemalanga ingo waa. Ia, e le ngata i lea, lo ia i fori tātou waa le masani o na sau i vai asa uma, e mai tātou kako. Ia e wha ai se panga ia o le wata ofi mo te minei ono tūlanga le maalofia ono le wha mai ia pe on tau silafia le o wha anofo e sea le au whainga luenga Samoa Airways to fast full lua i latou e le ngata i lea a le au whainga luenga fo ia le Malae valele ia e le ngata i whan mai ia quarantine or customs o le mawhai ei ona maua nisi lau te whaatino ina ngā luenga lea e lea whainga la tanga luenga le malo ai pei lava o le handling agent lea le Samoa Airways o i latou ia ua uma o ngā certify e handle le valele lea a le New Zealand. O lea la ua ieri fuafuanga le New Zealand. E sili ei pea aone i whaatau unuina ia flight ia o mai astona ia meir kako. Ia ona mafuanga lea ua alai o ne le whaatau unuina. Ia e te talo atua i fo i le fionga le minister pe lea o ngā toi titilo tātou whainga malo a mai toi foi tātou waa container.
Lea sa ieri tātou forum Samoa na vaitaimi. Ia, a le ole to iei se vaa. Tasi le tūlanga pe mwhai on tātou titilo iei. To e mais tātou vaa. Ole ieri pi whala, ma sa. Mai la tau ia, e mwhai on na... Tula ya tu mat whaloalo e... Ia, le lau whianga minstasi, tu le mai lau whianga sute tai le tuanga. Ora, sin whio ya sau noa lo le malo ia au ngata e whalawelavi. Ia e pitai ona logo se e mbao e se mal price control board foi le sau tau. Ia mnatula ia e a foi moa tule, mo le tu fa ma fa tai mal fa malo lo fiong. Na leo ma ua e a foi le committee le sa tau lo fiong a leo ai na o e o mo foi na filia ma tofi e sui le commission la o le no competition and consumer protection commission. Ia mantua foi la o le tūlanga na ia pe e se alko misi na ia i le tūlanga foi le whainga le rasu i tatu whainga whaavai open competition. Ia al price control la le pe o e sao noa leo to e whao ngawa le matau atu la solusu tolu e o te sema le na mai le lato price order mua price list. Ia mantua foi la e se foi la le board na le price control board na o la to e setting na ia mo me o taula o loa pe na sa no foi ma tau foi tu ia se manatu ma se langona I mo me o loa la I fa pe wa e ta wa ia le tu langa pe na ta wa le foi a fia I mo me o fe malanga ino va ta o loa nei sa o le foi sa la nga ni sa no nga so malu e wa e man tu foi ia o fa tasia le tatou Vanga hole atina ingo pisinisi nei, le tatu tamao a ingo. Ia whapea foi ia le tūlanga le atina ino tatu whioanga ia inga taitasi, inga social development, ma economic development, pe o whatasi ai. E o wa lua ai, le lua da, le lei a hoi tamao a inga, eo si tia foi, ma le lei le tūlanga o le soi fuanga lautele o tangata lautele. Ia ai pe o tūlanga le sa langa atu isi sui, po si sila e lau e whionga. I le vanga foi le ona pe le o au fia I mo me o lo foi fau fali wa tasina va ngai le o sala ngai ni si sui le taunta ho si mama isi mo o lo fau fale va pena e me se o lo e fau ngai fau si ino atina tele tato malo ma le tu no ia pe o tu langa na foi le sini ai lo fionga fa mon mole po si la foi le night tu ia se aso mastain ia na mai lai po le ale tūlanga ia le vai. Ma le whaloala. Ia, ma lo whaftai lau whionga le sute tai le tuanga. Ia, tu le melo whionga minsta. Ia, whaftai o tu lava le whionga fo le sute tai ole. O le tuangai, ia bolo sosoani mai fo le mita upulea. Nai sa o le lava lau sa noanga. Ai si sile fo lau whionga. O lo ngā lulue whaatasi. Le komiti lea, ma le matanga luenga. O ngā komiti. E se mai ar komiti ia wa umona whaavai. E sosoani le matanga luenga. A wara whaatino ino ngā luenga ia. O lo iei fwoi vaenga whapitoa ni matanga luenga. O lo lato ilo atu langa ia ma whaia se singa. Si wala o fionga. O le tau o le o loa, e fua I lunga o le teimi e tau nuua I le wafu. E peisla I lunga o invoices ma mea whapena. O lo o fua I ele tau o le o loa, e whaia ianga e le tiute. O inala, o lo o whaia nga I ele se singa ni matanga luenga. Ina ia o ne I si tanga. E ese mai I masitanga o umona whatu la fonoina. Ai le ngata I lea. E iei furita o sanga I le official duty. Ina ia to I tilo, I tariff, o le official duty. Pele aise ina fsoswani ma tulanga lea. Ai maisen nei vai teimi. Ia olo iei furi minsta o le official duty. E tilo iei tulanga lea. Aranga luenga lava ia matanga luenga. O le siaki, sue, ma va ai po le leima tala whengai. I le tulanga lea. E fua I lunga o invoices nei na mai fafo. Lea ua lai on whatu langa le tau o loa ia o lo whatino I nei. E ese mai eila I o loa ia o uma o na whatati ese tatou whainga malo. E lea fia eila tūlanga lea taipe o me aima tūlanga whapena. Ia tūlanga na e fia fsoswani atu iai. Aolo iai lava tatou price control board. O lea o le a whatino mato I titilo iai. Ai mese lalva I teimi nei o COVID. Ona o to tele foi o whao ngai nisi whai pisinisi. Le COVID teimi nei, ma le sioti o tātou o loa, ma le tuai o tātou waa, ma le si itia o tau o le freight. E a vea ma me si itia I lunga I a tūlanga I o tau o loa. Ia, ai, si sila fori tātou
Palemene. Ia ia fo ia company ma o loa ma tūlanga whapena o lo ia le a mio lea. Ia te taua o na kami mai tua ina ia mawhai o na maximize le profit ma tūlanga whapena. I o tūlanga nā lo titilo ia le tātou mtanga luenga. E leo nofo tātou mtanga luenga o leo mata o na tāmilmilo. Ma mata foi o na whai mōlianga pe a whapea o iesi tūlanga. Ia ili tūlanga lea. Ia lau whionga le whonga whitalai. Lau whionga whonga whitalai. Te tulai mai lau whionga te matai palmi. Mai tau atua whai ui ul sauna ngā le minister le tūlanga leo le Price Control Board. Whia whsoswani le mata upu. Mo le poi le tātou te mawhawhawha tasi iai. O le saunoanga, o lo o autu lava I whisili foi o lo au mai. I le si o le tau o loa. Ia o le eo whapea mai o nisi o mafuanga, o le tau o whelaua inga. Nā lo fia whapea atu lau fionga I le whongwhitalai malu al mauta. O le mata upu o le si itia o whelaua inga, o se mata upu ua whea ngai malalangi atoa. Elena o Samoa. Mai waiei foi se vainga isi whainga malo. Po le a se fofo. Awa le lava ua mautinoa ma moni mauina. Le me foi le tupu ia tātou ua sii ia tau o lo. Ia e lava I tu pe on sauno ia le minister. O ava no foi ia pe whaongaina tātou pisinisi. O ile sa ili ai foi le polofiti. Ai o le mata upu lava ia. I lesi tūlanga lau tele atu. O le tau o whelaua inga. Mai o te loa ua amata o na whai asu suenga. Ma whautua ina fo I whainga whaavaya malo I le sector lea. Transport ma le freighting. Ona ese le te leo le Apia. O le tamau a inga ma le whelaua inga o loa. Le tāmi o sanga I le laulangi. Pe a whapea o le asi tia lava. Ai ei fo I tua atu o le nā mata upu. O loo fisilingia. Po ua iai se mea ua tupu. I le sekta o loo ngau sia I o loa. The supply chain. Pe iai se mea ua tupu I nā. O afianga umalava nei o le COVID. I le tamau a inga. Ma vaenga ese. O loo ngau sia le tamau a inga. O le foi lai mata I tuina le tātou malo. I talanoanga ia ua amata o na whai. I le whai sila o whainga malo, I whainga whaavae, I le sekta lea. Po o ami o tonu le whainga. Pe ua whaonga ina foi ia le mea ua tupu I le laulangi. Ia e tuli loa ai foi si o lātou manuia. Ai ese le mo o mia. Mo le laulangi atoa, le lei o le whiwhataua inga e ala I lunga, o le oe tātou freights, ma le awanoa tātou waa, le whaua sao no mai le minister I le tūlanga lea e, ua whai asi na tuai o le link lea tātou ma Australia, e le o toi ein tātou waa atu sao e o Australia, ia au mea umaia, whai unga, ai lātou e o pisinisi, o whelaua inga. Mai tau foi ona mata I tuina le lei. E whai ngā malo mai lea taimi. Au le lava o loo whai ngā luenga. Mō le loto I whale. Ona ua whea ngai lava tātou. Ma le tau o loa ua si itia. Ma ua whao ngai nai le awanoa o loo iei tātou tū la fono. O le Price Control Board. Ia, nau se fsosoani atu le tātou mtau. Alo, maftai. Malo sao no e lau whionga te matai Palemene. Tonu e whiua. Ia, sao do mai lau whionga minister? Ia, mo le atu whawhtai le te maitai Palemene mo sosoani mai fōle mata upu. Ia, sao lele lava. Ia, o au te lenga I o le whawhitauri o lo tātou I e nei vai teimi. Ia, ona o se e maila I e le tūlanga le ngā luenga whawai teimi. Te le la tau sa whisiringia. I le tūlanga o e le tātou ngā luenga whawai teimi. Mo le sila fia le malo nei Palemene. O ova ma le 5 afe tangata o si o tātou atunu'u. O lo I whafo I ngā luenga whawai teimi. O watu ma le 3 afe I Australia. A pe 2 afe I New Zealand.
A tanga I foi la tatou Palemene ma le malu tatou atunu tulanga o ai. So se mea la vai to tele ye nisi e o ese atu ma le atunu nei ma fa poto ai. Ia e ye foi ona fa fitauli. Ai tele foi ona tulanga le lei o ai. Ono tamau a inga lo fai ona lafo mai tonu Samoa. Le ngata ilea. Ia me se foi fa manuianga mo a inga taitasi. Ele leile por kalame. Por por kalame a ia le amatanga sa le lei matulanga fa pena. Ai fia ta watu le men nei. Ina o fai se tasi o fa tanuanga. I lungo le letio. Ia ai oso I foi se sui o lo I fa foi nga luenga fa vai teimi. Wa wala au ia ile letio sa fai fa tanuanga ina ia mau ai sa no em fai ona sa no mai ai. Ia o lana fa matalanga. Na o fionga le minsta. O le o mai nei, e o vātu ma le lua se furu whai aonga, o lo o mato o mai, I le ngā ruinga whawai teimi. O lona winga, o lo iei ma lesi whawhitau li le iei I. Pe ona sila fia re tātou Palemene, o lea o lo iei le sioki o tātou whai aonga. A lea lai te tilo atu, o le uo oi ngā ruinga whawai teimi. O lea lai te tilo tātou mta ngā ruinga, po o whea la le, la tuai lea whaina lea. Wala ona uta ua tūlanga ia. O lesi tūlanga lea, o le ua a matai ona maua whawhitauli. O le nganga lava I po kalame mai ei le amatanga. Na o I la tau e whai malanga, e le whai ngā luenga, a ia iei le poto masani. Ai pitai, a ona o mai e whaatumua la tau pepai o I ngā luenga whawhaitemi. O le whaalia ai o la tau e whai ngā luenga, ma o la tau o lo whai ngā luenga I nei Samoa. O iei la malesi tūlanga o tūlai mai. O le ai e mani tātou tangata whai ngā luenga e tautua ina tātou business community po lau whai pisinisi. Ai le ngata fwoi lea, o le ai e tuai mani au manga o nuu, ia maalala whanga. O le ua umala I ngā luenga ia whaavaitengi. O le lau a mata ona toi titilo tātou whai ngā mālo te minei e tau on toi review, toi titilo iei po le ale mafuanga, wa lai ona mafua tūlanga nei. Ia ele ngata fo ilea, ia nau tau silafia, e fo ngai social problems o iai, ia ua tau nu atu I la tau I o, ia ua levan nofo vala male ainga, ia ua ieila maisi tūlanga whapena, lona winga, e tele ona whawhitauli o tūlai mai. Ai o lea o le ato e whaupopo, le isi liaison officer po I la tau e lea sa unua mai eile sui o sa tupaitea. I tūlanga lea pele tau anto e whaapopo se si tangata e wheso o tai ma le tātou au whainga luenga I Australia. O lea la ua ieile nganga o whesosoani mai le malo Australia, lau te whaatu peina. Ia lea tangata e pole liaison officer lea, mōre tau sanga atoa, a umaloa I antoi tu maila I le tātou whainga malo. Whaatino ina lea whamoe moe. Ai peitai. A lua la liaison officer, ai toru afe mo tupu tangata o Australia. E iai lava whaafitauli. Ona o Australia a tō lo iai. Ia e whai malanga e umale whawhitauli I Melbourne. Ai tūlai mai whawhitauli I Brisbane. Ia na lele maila I aru whapene. O lono winga. E se tau ang ti tilo le matanga luenga. I tūlanga I tau onto ilo le iai. O lo whai orientations. O lo whai le lei ia tūlanga e wheloa ia I matangata ia la o I whafu. Peo no whai atu. O ila tau ia lo o I whafu. Le taimi o ese atua I Samoa. Toea ni apa au angelu. I le taimi e whai ei tala. Ina ia fia maua le awa noa e alua I whafu. E ese ma le lelei. O au te le inopia. O au te alu le loto. O au te a maa. Na o mea lelei umai lau mai. Ai peitai. A tau nuu lo I Australia. Po New Zealand. O matua I sui a tōr tangata. Ia o le nātura lava leo tātou Samoa I tūlanga whapea. E le mawhai o na tātou tau mawhai. E wha mau popo uma e a mata mai lava I longa sio manga le mea na a mata I o na sau. Ia na fiola I Australia o le lei ato toa. O uma fo I o na whaatino la tau konkalaki. I le teimi na a mata I o na o ese atu Samoa. Saini o maali lie. O le tatongi le tatongi ai. O le mea le te entairo iei. O mea uma ia le a whaatino. Saini uma ma le lei, tau nuulo I Australia. Te tilo tau tia ma le lei ma le telo ta mau ainga. Te iau to sui malie. Le ngata sui malie.
ia o tal no fo manisi o ainga i Australia o toi fa popo fo ia i tūlanga ia ele o le lei i le tūlanga i ngā luenga e pita Australia o le si ia tunu le lalo langi o le matua i le lei level va inga o wao feo tangata fa ngā luenga e tu tusa le lei fa tino ina o ia au nanga ia tatu tangata fa pe fo i mai lato i Australia o le la o ia fuanga ina wa cancel tatu flight le tu ala stone na fuafua e lua whainga malanga ia Januari, lua whainga malanga ia Fepuari, lua whainga malanga ia Mati. A wā tātou ngā luenga whawhai temi. A le oa ieri fuafuanga tātou whainga malo nei temi. Ia le fua tele COVID. Ia le ngata i lea. Ia ai olo iei nei tūlanga ia i lātou olo o Apia i o ia le peno tau sirfia. O iei fu inisi wa maali liu mai o ia o le whinga ngalo lava o le atua. Ia vanga na ila to o la vivea mai ta vale ia le toi mo la stu langa fa pena au ila to ia wa fia mai ia fia mai yoso ia ila to e yoso fa fo se ile mai ia ona o ele ia tu langa le ia le o fa tino la ventanga luenga ia to au ina mai o la to tino maliu e to fa fo i mai sa monei ia pe o tu langa le ia tato nga luenga fa vai temi ia lo tau faila va ina ia one ia fia ila to lo o inga luenga fa vai temi a fia pisinisi nei a fia manu ia a fia fo i malala fanga ono ila to ni lo fa moi ia tautuina o a inga manu ia le ngata fo ile ia le o ia tato por kalamele ia tai miliona e tau ona ia ni se no fo nei fa tino le tulanga ia pole fa matalanga na e winga tato nga luenga fa vai temi ia te tono na to te mana le o chava no se e fai mesina malonga lo fionga mista tu le mai le sui maru mai sapete ai se to male fionga le mista nango ta kule sa o tal no ai te misa ai foi se pamtala mo fafta ya tu le fionga mista ile tu langa le ai fa popo o se isi tato liaison officer fafta yo naua wa o fu mai Australia wa tanoanga nei fai ai so ni mai ti le tele so ni Samoa le vat ya ai sa le yo ngali mista e fai asi te le ole no ile e o fol longa to lua pe to tolu e finga ta te le e ngalwenga ngata nei an lo to tasila ai e fa tai o na ole a fatu mai Australia ya o se tu la lo ai lo fiong se o mi pea ia le fatu va ma Australia e fatu pe la to le isi lima tau sa e wal me ale fai fa oso vo ile la to e an ko tongi mai le polo ya ta to ai falta no ai sta mai ta Australia le wa kom sina nei ele le ya fo ya e fatu pe la to le la tangata ola te le te leo te mau ainga o i tūlanga leo i ai to tele leo o wa o to tele leo o i Australia lo New Zealand o le te whamonia i saunanga mista i tūlanga i wha mene o whawhitaulu tu le mai ngā leo to tele wa tu tupu e hoi la ia le tele o whawhitaulu sa o le le tūlanga lea i le whamaoni o tangata leo ia watu nei ile tato mtanga luenga le office ia o la to ile ni ngalwe la to ile ni tato lua o la to wa sa le to ya angelo ia fele le lo le la o tu lo yo ia ono i fo le lunga Facebook lau mai le le o le ile taimi la swing o le venga malo lo fionga fo fatalai malo mot wo ia ile fa unga cabinet e to review paftai la lea whalongolong atu. Ia peo lea tau a wa whenga malo neile. Review scheme atoa, mai lava i tangata mai lato nuu. E oi, i ngā luenga i. Whapom toi foi mai. The whole scheme. Ona sa whai fo ia tapu, ia mawhasalanga. A whale tonu mai tangata i o, e le toi o ni chalona ainga. I malanga nei, male lato nuu. Ia o whai fo. Ia walo fa fo i tangi mai ia lento ia ese ia salanga tangata le e faia me vale o mai ia leo falanga ia le fo ia wa
titilo atu a mataan toe tupu fo. Ole tua lalo ele fionga le mista. Ele tau sisi o whaamaoni o tangata nei. E wa sa o leli, o leo, o whaiaonga, o fōma. Le ua, kārsanga mai, ele i loa, ele mkanga luenga, o fōma i ongi, o mai awhi mai ele ai, ele sanga luenga, kunanga papi. A tonu o se fsoswani mai a limwhai puli. Pau ia i lātou, lau te sida fia, ia i lātou nei ua, tārsanga mai. Ia, pe iei a lātou ainga, pe iei a lotai tō lua. O alisi mea leo, o tai tō lua, a tiai whanau. Ia, pau da leo si tua lalo. A toso mai tonu o limwhai pule pe fo le mesai ai. Ia tonu e toe mauai le whaamaoni o i lātou nei o mai su e ngā ruenga. O iei ni a lātou ngā ruenga. Pele ai, a mai o lai e whai ngā ruenga ai, ngā ruenga al malo. E o ai o ngā ruenga official au whionga whawhatalai. O principal officers i o, a tiai ngā ruenga al malo. Senior officers, mana o le tupe babe lea. Ia, le tio foi seisi ai. Ia mo le umi o le, ngā sulonga o le. Ia ma le anganga sa ta pena net por kalame. Ina i so soni mai, la tō i ele ni ngā luenga. So soni ta mau ainga la tō ainga. Ia, tau tusai le, ia le level, fo ile o tangata o tatonu, tangata le mau ngā luenga. Ia, mana tō i mau nai ngā luenga whapea. Ia ai, whaftai le whioga le bista, le whalangoa, ia, le ai o nai, whatoa toa lava i o telefo i o vaenga sa au whia ngai fo i mau. Ia, marau whaararo. Ia, whaftai lau whioga le sui molo sat paitea mo le fsuaswane. Ia, tano mai lau whioga le minsta. Ia, whaftai o tu lava i lau usoa whaipule foi. Ia, mo le tua lalo, ia, me se foi whautuanga wa mai leu whamau umai i. Ia, sao lele lava le saunoanga. Ia tau fun tātou titilo tātou ia lātou o lo whatino ina ngā luenga i nei. Ele ni angelu fui. Wa ele lopo i nei po o le ma foi whawhitauli. Ia tau on titilo umai tu e lua. Ai mōr whautuanga o uman au mai. Ia whawhitai tele lawa i rau whionga. Ia sao lava. O e sa amatalia tātou polkalame. Ia a leo o mai. Ia o e nei whawhitauli. Ia o le se foi tūlanga. Ia peon sila fia o i lātou e whaia lātou tei tō lua. E whaasaini mo le pepa e malie ai e alulona tō lua i whafo. Ia o le consent lea, consent for. Ia al whanau lafi, o i lātou foia, le fo toe o mai. Toe mana o toe mai a lātou a inga wo i whafo. Ia oi, a umalai o sauni o le a whaati te rwa lele lātou o mai. Ai toe o atu, he mai, malie lau whingalo. O le wo umana maa whaalei. Ai mana ia toi tuu i o. Ia ai o lo so so ni mai o tūlanga uma ia. Ia e te tonu le nganga ia o tūlanga ai e a fo ia mai tātou. Ia o ia tūlanga whapena. Ia ona o mai la ia nisi safsin nia tātou daylight savings. Ia pān sila fia. Ia daylight savings ai e swinga i le teimi o lua fe ma le iwa. Ia o le la sa saua ia ina o mai le teimi ua. Titilo fo nei whainga malo. Ia mamātou titilo fo i nei whautuanga. Ai mai se fo i whautuanga mai mātua. E o mai nu'u i tua. E o mai alatou whanau i e pia ea onga. I re tūlanga leo le usu mai tae au. O lai pongi sā. Ai o te mea toi fo i atua i le fiafi. E umi lava te mea o toi. Watu whaatasimutanga ta whainga nuenga. Ia ele fai foi na no tātou whainga malo e tau nau titilo umai tu e lua. Po whiani tu e ao o mantala whengai ona whaauawa i pēr i le tātou daylight savings. Ia e peitai. O titilo i tātou whainga malo lo i te mine le o tauna ta awhi. Le mea foi le ai. Ia e le tau o mai e tono tātou Palemene sui atu e le tu la fono. O le o umana i e tu la fono. E pauare suinga i ai. Ia o le whaamaunianga le auna malo i le Iesu iei matulanga whapena. Ia o le alasa iei lor fuafuanga le whainga malo nei. Sili pe atatia. Ai tātou wamana ia la, ia mātua, ia mai tua. Ia olo iei le whawhitauli le popole i lātou whanau laiti. Ai mai sea whanau teine. I le teime usu mai e le tae au. Ia le ala o iei fuafuanga le tātou whainga malo. Tātou sui ia ne vai teimi. Ia e tau whainga ne malo o iei. Ia le o tātou nomo lava. Le o ye, le ese whawhitauli. Ia,
e vanga na la vai la tu ele o au ia ile suinga ia no o ile ia se tūlanga whapena ia no mai la ia mata upu ia mitanga luenga o pisinisi ala manuia ia maleipa ia vanga na o ia se si O fionga peise o no fa more. Ia, mai te watu leo tūlai mai le. Sui o sanganga numero lua, ia, tau noa, sui ma. E se le mānei o le tamua le nei tae au. Le se upu o vane ai. Ai whātupu manatu foi mātili una i ai se tu alalo i fia watu pea. O fionga le minsta. Sa uta ue tūlanga i o leipa. Se i silsilane pe mawhai o na whaise whai ngā whaavai. Lesi tala ai i a tangata fo i a casual workers po la tau e whai ngā ruenga tungi aso. E eile mafu anga le lei. A ua tili una ia u malenei tu malo i le whaalongolongo atu le aso ana nafi saunoa ngā fionga i minsta. Mai sang minsta o whato anga. I le tele o avanoa leo atu la i mai ai ni au whai pisinisi la ai te mo o mea au tongi aso. A o nei le mea leo le methane gas. Ia e tausa ili nisi tasile nā mea tele nisi o la ngālu due ai le paio gas lea. O le a ngālu mata upu lea. Si le sila fo i tangata whainga ruenga le malo. O lo wha mau umau lato records ma mea wha pēnā i le PSC. E mo mia foi la sina no foanga. Leu te manatu o lau tau mtanga ruenga lea. E whai laini wha mau maunga tangata whainga ruenga tongi aso. It's a win-win situation for both the employer and the employees. Se tūlanga le lei e pui pui ai tangata whainga ruenga tongi aso. E pui pui ai fo il au whai pisinisi la iti. O lo latu wha whainga ruenga ina tangata tongi aso lea. A whapea o te mana o atu i seisi la unga ruenga lea tongi aso. Whaingo whiana whafso tae atu i a la utou matanga ruenga. Po waine awa noa e wa umona le stala. A saufo i seisi mana o sana ngā ruenga tongi aso. E mwhaifu ona refer atu. Po le ase tala mailo utou ofisa. Se track record e winga i tangata nei. E winga nala u wha matalanga. Ia iai se mea e murimuri ai lava. Whaingo whia o nei loa i whai pisinisi. Po o le ali tu a inga tangata le saupe tala whea ngai molona mana onga. E wā le mele i ea whea kule, mai sana reference li whai whea au. Ia, ka ilo iai, nā atot sila whia. Ai ona lau le nei tu malo, i e whea lolo ana i tangata whai pisinisi la iti. O lo o mo miai mea i o le au whainga ruenga tongi aso, marwhalo lava. Au te le no whai lalo, whaftai te lau fionga. Fie whalongo atu mea i la ato review le tau mea. Ia au fie tuaisi na pa ula i titio basic food items. Pio nei mea na, uai, pe walu i mai le min star i PC la na pa ule a 2%. Ia mausi na pa unga i kako vai. Moa suka mea whapenga. Ia le manatua pule. Ele manatua whalaewa, manatua pela o fionga min star. Ia tatua. Whaftai mu whautuanga. Fionga whangtalai. Ia, mo whasawina le awanolo fionga min star. Ia, tule mai a sui manu mai vai monga numero tasi. Wa whai wa ese fo ilo pepele. Nei tai au lo fionga whangtalai. Talia fo nei fono uso le atunu uma tapu inga Samoa. Ai o se manatu e watu le min star. Ono le la se ese maleipa. Ia le uso nei o se uso atu ofe. Ia naua e whamanuia wa. Wa e tūlai mai nā ia. Mantua mai a o e oilo malo. O le reserve list le sa tāua. Nanga lela e oso e se ma le mtanga luenga o leipa. E se tāua le mele le reserve list le sa iai. A sila i tato whioanga i mo le tele o whale olo inu i tua lea wa whatino se tulou nei tato tangata fo i mai whafo. Ia pio le anganga na e le mawhaiona whaatino ni saina se tulou ni whale olo inu i tua wai le mawhaiona kampitia i le vaenga le mo tato tangata. Ia ai o te lena o watula o tua lalo se toi sila ane le reserve list. Ia pe ia o meana sa tua le
Tātou whainga mālo mō tātou watangata. Le ngata o whale o loa laiti, ia rento gas foi. Mea nao ta avale rento ia o tele foi o isi ka tila si leo wea. Wata vai foi o whaia lato rento gas. Ia pela tua lalo ia pele o la vea foi mamei o pampensini. Pe o mea sa reserva mō tātou watangata. Ele o se whaatau wanga o se o tātou watunu inu itua. Ile malolosi o e o mai fafo. Pela le anganga na lena tu ina atu ila o whionga ia o tafa se sila ane. Na ia tā mau pea ia reserve list ia mo nei o tātou atangata. Ia mo le nganga whaloalo le o whionga whangta. Tai, ia, whaftai, ia, rauwhunga, minsta. Ia, mule atu le whaftai tele uso a whaipule. Ia, o tātou ngā luenga whaifatasi. Wa fo ni fautuanga e mai na. Ia le wha maule leia I fautuanga o umana mai. Hai whaftai whamalulu atu lau whionga sui malu sanga ngalua. Ona wapa uia te autu langana. Ona mafuanga na lena lai ona a maile luas furu wafe tono limta. Ngā luenga pisinisi malanga manuia. Ina ia vai ina I matanga I associations nei e wha. E a matalia ai I le whaatino ina o ngā luenga ia. Pen sila fia fo I le tātou Palemene malu. Le sa whaatino ina le tātou national ID. I le whai unga lava o le tausanga ntea I teimi lata I le whainga pālota. Le sa tuwha I tai limas futa la. Sa ila le anganga o le I mātou nei na ua o mai tono o le kapineta. A tonu ai wa iesi tara peisi. E mawhai ei o nei loa uma national ID I lātou uma. Ia e peitai. O uma ntufa tupa. Ai le se numera. O lona winga. E te le la se ngā nuenga o lātou I fia whatino. Ona e te taunga o whaatasi limas futala. Mali numera o national ID. Ia e peitai. E le I eila se tūlanga na. Le la ua lai o na iei fofuanga na matanga nuenga. Ina ia amata mea ia associations nei e wha. Samoa Workers Congress o la tau e le stala ia tangata whainga ruenga I le Samoa Workers Congress. Ina ia mwhai o na mau ai se wha mau manga inga ai e mana o tūlanga le te whawhinga loia. O na e alula I le vaenga na Samoa Nurses Association. Tō tele le vaenga na o lo iai. E a mata o lo le lei. Ia e toi wha leia lai titi. Ina ia ave iei le lima awhetala. Ina ia whaatino I la administration work ia. E mawhai ei on wha mau fo I la tau vaenga lea. Ia Samoa Seafarers and Maritime Association. E na ave ile si lima awheta la. Ui la tau ia wha mau ai. Ina ia mawhai o na maua ia tangata uma ia lo whainga luenga ina. Ma le lei ele whainga o la tau association. Ia ma le tātou Public Service Association te le o lo iai. Ia o le fo ua ave ile si lima awheta la. Ina ia o le lei ia ia whai la tau ngā luenga le lei. Le stala le lei la tau association. Ia ma whai le lei tūranga ia. Ina ia ma whai ei ona e lona winga. A fuala I sesi tu. A mana o si tūranga e sesi pe o le nurse. E halu sawa Nurse Association. E whai ei. Sia mau tangata le e mai e sosoani me lea. Ia a mai se alala Samoa Workers Congress. O ina e o uma i tangata. Ai o lo whalongongo atu matanga luenga. I le tūlanga lea, o loo wha mau wina pisinisi teimi nei, ia ma nei e fōt whautuanga. Ina ia mwhai e ona whaatino tūlanga ia. Ia ai se iti tilo limtanga luenga po lea to e ngā whaatino ina. E ma whai e ona whaatino ia casual workers ia. Ina ia ma whai ona po e mai la tau te tonu. Tangata la ia e le mwhaina ngā lue full time. La tau ia e peise pū le tau te o iai. E au mai e la to e whai ona te pio ai manga o nisi whailo mo manga e alu e su e melwa anga le whai uma tūlanga whapea. Ia po le anganga le lau whionga e whaftai mo le tualalo. Ia lewa wha mawina. Ia si o uso mai maunga. O leo te wha mawina I e nao tūlanga o sala si le sa FC di mai ai. Ina e mana oi tu whaatu whanua I vai lele tu whafua tu mantou nuu. Ia le fa pese I o atu tūlanga salasi. Ia ono tano atu le tūlanga le. E sa o lewa tano mai le reserve list. O lo iei le reserve list. Tanga I fwoi lau fiona. Ina ua a mata o na whaatino I a pisinisi a saina I nei Samoa. E ia le lisi o iei la tau mo wholesalers.
e le whainga o retailers. E o la tu e o wholesalers. Ai o la tātou tangata lau tele. Whaatino pisinisi ia mo retailers. Alani me lautu. O toi o a resellers. Toi whaiela to wholesalers. Ia, ma tu sa umana wholesaler toi sau i lesi vaenga le tauna iei. Ai taun toi ti tilo tātou whainga malo. E le tūlanga e taun toi wha tātia le iei ia tūlanga lea. Ona si sile foi la o fionga. O te o tele i la tau wa fio mai nei ia tunu i mau. Ia ona nofo ma tātou tene Samoa. O tūlanga la lea, o mwhai ona le stala pisinisi ia. I lalo i la tau ia. Wa lai ona mawhai ona entairo la tau i pisinisi ia whapea. Ai tau fu ona mata i tū ele matanga luenga. E le taimi ele stala mai ei pisinisi ia. Ia mawhai loa se singa. Whai a se singa. Wa tūlanga le ia. E o ai tamaiti nau mai Tiafau mai saina. O le whai a la tau pisinisi. Ai lo ti tiro le tato ele whaingofie. E whai le involve le immigration, a le involve le MCO. Ia, mai la tau o lo whatino ina umane ngā luenga. Ia te tau ona ti tiro le iai. Ia wa fo whatino ina ngā luenga ia. Ia te tonu wa mai atu ia le. Fionga no fa mole. Oi, ia, ole ua totula mai sanga ngana rua. Ia, ole lava sa tau whaasoro atu nai tua lalo ia e whaasolonga le saunoanga le Fionga Minsta. Leo le sile matau pu saulanga, te manatu e manga lua. A fiaila ua Fionga ona whanua ia lisi salasi. Ia ma le Fionga Minsta o le eva aia tulanga tau ele. Sa uta ua tulanga i whanua ia o matou nule o malie. Lea motu ai tai. Ia ua leine me tua iai. Taluai la ona leo wo ai wai tua i tonu wa whanua ia ma whanua o lo matou ainga ia whenga. O leo wa ai wa mae ona subdivided salasi. Ai polalo fina ngalo. Ia la atu le Fionga le fonga fetalai. Ia ai taua lava saunoanga. Tato malo kapineta ma le Fionga i le Palemene. Le tūlanga foi leo le tato fetutu nai. Wa whialoai ma le alofa. Ia wa fo ia tato tangata. Le la pe mfaina wha tere ngese lava se fina ngalo la wa Fionga ma le matanga ruenga. Ina nei vave no fo ia whanua. Ia whanua ia salisi mua e la fio anga o malie. Ia ai ono mea fo intulai mai. Le la utoi te talo atu ai. Ai se yo opo la se fina ngalo le Fionga Minsta o ele. Ia onto e watu leo la o mata upu lea. Ia pe paore si mea onai. E manga lua matanga ruenga e a fia mata upu lea ma whaalo lava. Ia, tulai mai lau Fionga Minsta. Oi, whasau ina lau. O Fionga Minsta se tulai mai sui o le whangama. Ia, tai mo lava noa. Ono le matango fiale whalonglongo atu ile. Manino atua mea uma. Paua lea ona e nei whawhitau li whapea tono si o matou whioanga. Tūlanga le pe ona iei le mei o saina elisi. Leo ua tau manino atu i le reserve list. Ia pe o le iei le tapu le matou nuu i meo e aua nei whaatinoa ni whaleolo ni saina i a matou. Au lea lai a tono le whaafonga mai. Whaamautu ina. Ona le wa ta iei o iei ni seo whale o loa ua. O le wa toe renovate mo saina. Al tūlanga e peona te enai. Mua. Eo mafuanga o saina na le watu ai. E su el tupe. E le aini tautua e kalesia. E le aini alofa e whai ei. I whai au. E lei foi ni meo whai e tonu anu. Peo le ala le alina te ena le matou, le sia matou nu. Ia le vaenga. Ia a tonu e o ngā foi le whaafonga mai nisi o tau mwhai anu. Ona le ala wa uma foi na whai tapu al matou, sia matou foi e whioanga. Ia o a leo o mau atu nei, o le malo si anga lea. E nā hou seila lava e, hou seila le mwhai na latu whaatino ina. A le tatia pea ia le vaenga le i tua mo meo retailer se whaatino e nu. Tai? Mai so. Ia. Whalo Ia lava. mau atu, whingaro sui maru ia live.
Tau whaamtala mai le whiunga minsta tūlanga lea. E whaftai lava, o le sa ufa mtala tua tūlanga lea. Ia le ngai le ila unga mai e sui. Ai ana whape la unga mai e. Ia o te musu a iei mo whamtala tua. Iei ai whaftai le ufa mawina i. Ia ina ia mawhai ei ona watu ei whaasoa atu i se teini. Ia i tūlanga whapea. Ai whamalulu atu. I le o atu le tūlanga le lau whionga. Ia ai whaftai ona o le ua au maile mata upo tau whanua. Ia o le alala ua oto e le vaenga le ar salasi. Ia, tāno rofa. Ia sa o le whionga le sui malu. E nā to lua sui na sa fea ia le vaenga lea. E nā sui o sanganga, ia mara sui o whale alili. Lea sa fisilingia ia le tūlanga lea. A le a ua mata atu le tali atu le sui o whale alili. Sa fisilingia mai whanua o salasi o loo i lato tua maota. Ia o lea la wa e su e nga mor sila fia le sui malu. O lea fa ingo whanua salasi I whale alili e lua se lau lima sfu matasi eka o lo iai. Whanua o mai au na vai ina se lau lua sfu tolu eka. Na vai ina lua afe sfu tolu. Tai tasi eka mo whanua no folisi, residential. Mai le tu ngā tai o le awaratele o le malo e anga i sani. O nei whanua, o lo ono fo ia e nisi o la fia o anga o mata autu. Sa sa tongi mai nisi o whanua ne tau sanga e lua afe sfu lima. Peitai, e lo to tongi a maia o nei whanua, o not whale tonu au wala e alu I whanua ia. O leela o ieri fuafuanga matanga nuenga, o le a fausia au wala nei, I li tau sanga whale tupe lua afe lua sfulu lua, ele lua afe lua sfulu tonu. A umalo na whai au wala ia, ia ona toi vai na lola ia, ma amata lola ia ona to tongi maia tau lisi, I le salasi. O lesi se lau mal valu eka lau fionga. Ua mae a foi ona vai na I le lua afe lua sfulu tasi tau sanga te nei. O lo iei eka tai sfulu, ma eka tai valu, mo a walam whatoanga. O lo tau sanga ma foi la fionga ia matautu. Ina ia lisi atu le nuu. O lo iei foi a lato pa povi se tu lou. Ia I la fionga matautu. E lei wha mautu ina ia lisi ia. I vai le nei peitai. Ia vea pēr wha mua I le nuu o matautu I whale alili. Ia, o iei le luas furu eka lo toia ina, ia e so o manasami sa alisi ina mo le fausia o le pisinisi whaletani malo, Princess Tui. Peitai, o mae on terminate le lisi le luas furu. O lo avanoa nei le whanua le mo pisinisi whaletani malo, a o lo tatalo mai pēr le fionga ia matautu. Ina ia mawhai ona vai atu mo Ia le nganga lava leo le malo la o fionga ina ia vai inga. Se sila foi la o fionga. O lo fatino ina ia vai lele, le tongo. Ia, o lo fatino ina ia vai tele, saina, toa mua, whapena ma whale ula, fatino ina ia fasito. Ia tulanga ia. O lo vai lava whanua ia o salasi. Ma ave whamua ia lala whanga ia. Ma ave ia li imfai pule, lau te whaasoa ina. I whanua ia, ma mailo e le stala e salasi. Ia ma whaawau ila ia o le tatou le stala. E whaamua lava e le salasi ia tulanga le I whanua ia. Ina ia mawhai ei, ona no nofo ia I latou o loo ia I tono nu. A me se fwori pule nga a li imfai pule. Ia, e whaamoe lava le mtanga luenga. Ile tu alalo ma lisi elo a mai e nuu nei, po alala whanga nei, e whaatino e ngā luenga. E leo atu salasi e whaatino fua ia le ngā luenga na, e nā o tau o lo iei e whanua ia, e mawhai on tau au mai le tu alalo. Ia, na le stala la iei, ia ma mai le stala I le MNRE, ina ia mawhai e o na legal, ia tu langa lea. Ia, e ese mai iei la tarsanga la fionga le suyo o vai maunga. Sa te talo mai tau sanga lente I neili e watu ta I walu afe ale kuata eka. Ia ai sa iei fo le Palemene le si lima tau sanga sa te talo mai ta I torusu lima afe. Ia leo o matimi nei. Ia leo fa mai le uso ia we a watu fua. Ia e wha malulu atu le uso. E sa o ta ua maftanga ia e le mwhaina vesea. Ai le mawhaina o whaia se mea whaasori tu la fono whapena. Ai mai se olo mai tau mwena nai tu. O whaia atua nei ia te oe.
ia lunga la faia umai ai le se malo se le o le minister fa tino o lo ye tu la fono e tau tato ai ia a o tua tato a to mana o tu fa ia mai de Palemene tu fa ia le nga le ia tato waruia o lo fie mau fo sala si se leni nga o uma na tele na fa tau la to fanua le la o to edisi ne e tau fai mau ai la le fuafuanga le ia tato on sai tato lo tele tato talo ia ma tato fatu tu i le tu ia tone fe so ni mai lo tato vai ia me sa me ne o fanua e le fengo fie e o me ne o fanua ia fai nai to tele ia o lo tau e ia le e polenga ona a o lo na sui komitio ele ale no ngole no ia wa nga ia tu le official minister e mana o to suia ia inga na fai le komiti mo ia mata to walu ia fa Apia male maua ia ma se tonu le ai mali ia le tele komiti o ia fa pepa fa saini le ni kon kalake fa mautu le ia inga ia na mai lo le ta tie nei langa ele fa va vo le minister lo no foi tu langa ia e taua ona sui ia a fio atu le si minister e sau le si minister ala ye fa maunga o uma ona fa pepa ia e o siusta ia i lo sau le si fai fa tino i tu langa e tau ona iai ia o te tonu po ia mata o por sala si na mai ia ona o maila ia tu langa le tato CT scan o te tonu a se fa popo mai le uso a minister si te mir fa mai ia ai ao no fa Apia tu o CT scan o te mauti tonu o tu o mana pasi e fa tawina le ACC e tu langa o iai sa ye fo le CT scan mo sa iai sa fa tawina fo ye le ACC ia e petai ia o fa le waleanga le CT scan a le la o fo le ACC e to fa fo le masini to ai le ai to e mai man masini fo o masini fo la le wa iai na lu ese mai Shanghai nesa sfu limo te se man lua felus futasi tau no iau kilani i le Aso Lua sufito Januari tiani ona lu ese mai la ia ma au kilani i le vaa leo le Southern Moana i le Aso lima o Fepuari lua felus lua o le la o fa mo e tau no mai Samoa i le Aso sfu lua Fepuari a tu langa te mine o tatou wa ia na oni ma fa fonga ia ma le schedule le wa mai a le wa uma ona faile si singa le ACC ma le tanga luenga fan mai i le me tu le e tatou CT scan ia o lo wa fa tu ia me sa ye mo mua o tafani ia le la a fa pelo e tau no mai ona fa le lo la ia le ACC ma le CT scan ne na ia ne fa ona fa tino lua inga luenga ia te me tasi ale nafo ia reserveless a whaongales ia pe whaonga on a daily basis less ia a reserveless mo tulanga tau ona whaatino ina ai a lo ngā lue ia ele whai on tatou controllinga leo mai a waa ma tulanga whapena ia tatou whatetali ia sa o lava o mana o mia lava ia le tatou CT scan ia mo te temi nei ia awa ia tatou ngā luenga whaatino al whanmai ia o tulanga na CT scan lau fionga le fonga fitalai ia no o maila ia tatou va lele lau fionga ia e momoli atu le whaftai tele ia i latou na whasoa mai e winga tatou va lele ia sa titilo matuto ala va ieri whainga malo nei tamai te Palemene ma kapineta i le taimi na mātou o atu wai ai si kausu e aku li pokiole or valele ya sa makua kusi fa le ya li poki ya o manga e faita watu i ya le o foringa mai o le loi ko pepa ya ma dia lo fionga le fonta ya si ta sui fa lo ripoti se tula mai le se le fionga tu mai tai Palemene le minister o vai atu o foi temio tato malolo o la so finanga ia o fetau tonu a sa ringa li potile ia faftai lo fenga tu matai Palemene ia ta fenga foi mo sa ringa li potile lo fenga minsta ia o le tato tonu mo tato malolonga masani mele ia la fatati ese ka luenga fono wao
o lan malolonga masan.
sisilatu, tu am tali nei tau manga fono au fai tu la fono. Mori atu fa malo tatu mauta, mo le onsa il fa wina tatu ngā ruenga. Ua matu fau tali ngā sua, e fo ta tununga. Ua mawas fa sin ngā malosi fa wal tatu ngā ruenga, malo fa fitai. O te tapa man fa lolo whionga tu mai tai Palemene mo se lafa. Lau whionga le whuntalai ua mōni mawina lava le solonga le lei o le whanga solonga o le tātou ngā ruenga i nei aso. Ua iai fwoi manatu e mānaia e tātou whaawawai e le tūlanga le lei ua iai. I le Malaysi e sile fia fwoi e le tātou maota le ano noa e o ngā ruenga mo le manuia ma le puipuingo le atunu'u ua fia tango fia e le kapeneta. O le ua o tūla iai ma le whaalo alo tele e whaatu le lafu. Ina ia whaatatia ese a tātou tūla fono tū mau tō sifulua pui pui tasi. Mō le sui o tātou i tūla fono, tātou i tūla fono, mō le aso e whapea. Tātou whaawau se ia malo loi le tasi le auli e pei ona masani ai. Ona tātou to e whaawawai lea le tūla e lua i le auli. Se ia mai a tātou ngā ruenga e pei ona whaatūlanga mai i le pepa o ngā luenga o le nei aso, o le lafo lea, ma le whaalo alo. Paluaina, le whionga sui Palemene, la pe foi minsta whatoanga. U whatu mai le lafo mo swing o whanga solonga o tātou ngā luenga o fisili, pa la whamaunia le lafo e whina ngalo esa unoma ni ioe, au ese lea, ua manu malo le ioe. O le a whaawau tātou ngā luenga tu sa le lafo u whamaunia. E whaatati ese tātou taunumanga mo tātou malolongo tai au lo saunoa le whionga le minsta pisinisi ala manuia ma leipa e tatu fui tau mta upu sa ala ngā i saunoa ngā sui mamalu. Leo tāpala o whionga minsta tula i mai whaawaulo saunoa. No whionga ki, kong whikara. Oi, ia, ole, mai tau tu le tura i mansui o whale alili. Ia si, sauno mai, lau whionga sui malu, whale alili me lua. Aftai au o whionga le whangwheklai mo le awangoa. Ia, mo le whaasau inga o le kaimi le saukuanga makango whia le whionga le minska. O ngā lewa whaangono aku ia lewa a whia e le saukuanga ia ele o ngai ku malo o whare ali lua. Nā reo lo kula ia ku ma le whaaloaro i lau o whionga. O ngā le saka ua le whionga le miska ia o mka auku o i le ku mai le whare ali kas. Ia o whare ali lua le ngā sa awako se forsanga i aso kua ngai. Nā reo lo kula ia o ngā kua maoko ngai ku malo. Ia le ngā la koe forsanga mana ngā whaaloaro i lau o whionga le miska. Kua maoko leo le ngunge o salangi. O ngā whangua ia e whia malama po o le salasi ia po le sisi o manga mai angere. Nea whionga e whongwhekalai. Ia peo si mea le whia malama whamomole o ngā le whonga mai le makoi kumalo. O ngā leo o sau ngoa nea whionga le miska ia o maka auku i whaleari kasi a le o whaleari lua whamolmole. Peo si wala le fia mamala mai le ngiku malo mananga whaloaro. Taftai mo le sauronga sui manu ia. Lau whionga minsta businessi ma ala manuia ma leipa. Ia, whaftai la vai lau whionga le whangawhitalai. O le neo o tātou taunu mai le isi vaenga o le tātou Fonotaga. Ia, te taunu mātui whau le tari ngā sua nei tae au. Whaftai lau whionga ma le mitanga duenga. Ia, ilo o tau ngā duenga pātia i tā penanga. Ia, wāfo i tau sia o le tātou Fonotaga o Samoa. Ai, momoli atu le whaftai fo le whafsili e le sui. Ia, e sao lele ala sui. O lea sa fisili mai i whanua ia. Ia, e pe on sila fia fo le tātou maota.
tolu matanga luenga iei whanua. O le whanua le sa au tanua tuai o le whanua o le salasi. Ia iei foi whanua i lalo le stek po le estate tausi. A iei foi isi whanua i lalo le MNRE. O le tūlanga la le se sa e whesiri mai ia tonu le o sa ni mai se sio. O sui e to lua. Ia e tali la lau whesiri. Le o tali atu le whesiri fo intu mai. Ia a whapea o mata autu le iei. Ia a tonu le ua malam lama fo nai tu o whale a lili tasi. Ia e tūlanga o lo iei ia whanua iei mata autu. Ia e masalo la mau atu se fsosoani lau fionga. Ia pe atu la iatu ia le minsta fo i o sio manga. Lau fionga le fonga fitalai. Ia ono o maila ia le tanga lunga muli. Pea na sila fia. Ia e winga fo le tātou valele por tātou Samoa Airways. Ia te tonu lo e iwa mtanga lunga i lalo nei vaenga. Ia e peitai. Ia pau ia o fesili na o mai na o mtanga luenga o umano utana no atuai. Ia matali atuai fo i fesili sa tu mai. Ia a whaafonga mai tātou mtanga luenga. Ia e le whaapea oa. Le a fia le mtanga luenga o lo ewa ia. Whaapea la ia o le eise. Whaafita uli ia po ni mta upfoi. A tātou nofo sa uni uni pea. Mo le anga ia tu iluma ia mesi fo le tala au tu or tupe. Ia pea tātou wo o tu iei. Ina ia tau tāpena pena pea, ia awafo ini whinga ngā lor tātou whanauso Samoa. Au nei teimi, ia ola au tamwhai atu le Samoa Airways te lewa tele ni manatu wa uma na whaalia, uma fo intali atu te reo fesili. Sa ia lea ngā la le toi a where Samoa Airways, ia langa i tāua tele, ia le hati na elea mōr tātou atunu. Ia marfofuanga fo ere mālo wa uma na iai. Ia o leala o le hati na ele nei ele i whaingofia o na whaia i eisi whai unga le tātou malo. O ne tāua o le iai o le wālele whaatino ai mana onga tau whimalanga inga le atunu. Sosoani e la tina e o le tamau a inga i turisi. O aunanga maa manoa whainga luenga a pitai. I tūlanga tau tupea le company whaapea ai ma le a fia o whimalanga inga i vāua tunu o na wha mai. O manino ai le ngafa tau limaina e malo mara company e toi whaawau wina o le vaenga lea o ana pesinisi po le jet operations lea. A tu fōri saunga le mua le vaalele mo whemalanga ina i o le nā usau no manino le minsta o vaalele savili. E le i mawhai le company o na ausia tūlanga tāla whea ngai minimum requirements e lele mai e le vaalele Samoa ma whaatino ai ana pesinisi masani. O le wheawe ina o tangata mai Samoa nei i New Zealand whaapea fo i Australia. E le o ngā whaatia fo i company i ana tupe maua o na whaatautai le pisinisi. Mai se lava le jet operations mo le isi 5,000 o iluma. Tātou te ioe, te tau o na yes tātou lava valele. Ai mōr teimi nei, e fua i tupe maua company Malae a fia ai o whainga malanga masani vāo atunu o na wha mai o COVID. O se wha iunga tala whea ngai lea o wha tino ina nei e tātou mālo. Na ia wha fo i vālele, ma wha muta ina le lisi. E iai lui tau, e ma whai o na tau ave, e na mālo, i se tūlanga e ma whai o na toe wha tupula ia ai le tamau ainga. A maise ana tupe maua. Aar vālele, ma le nei vai tau o le mautonu whemalanga ina. E le ai se nau ta inga o tātou whainga mālo. E tau ave ai lea lui tau. Ma le mautinoa. E a tiri whatupulia ai le ngau a ano. O le company. Ai meise. O lea iei foil no ngā tupe tele company e Samoa Airways. Lea tātou utos. I lalo whaamanu malunga tātou mālo. O lea o ngā lulua na mālo. Tā pena whiutana inga, ma company na lisi ina mai ele vaalele. Saunoanga fo i whaapea o le lisi pito sili lea on taka ngofie. Mo le vaalele lau pasese, chet lea. Wala o na ta ngofie le lisi.
ona le o tele ona tutu valele o le o toe Fepuari ona o afianga o COVID man fa mai iwi foi li tango fio le lisi i le olua i ono masino le lisi e le tango fie le vai le malo pe a fofu atu tupe o faaluina ma o le a faaluina mo le faatautaia technical requirements fa pe le mautinoa o lo isi tulaga le lei service maintenance le vaalele i taimi uma a o lei a matalia na whainga malanga. Iei fo isi sa tārusaga mai ono silipoti e tauna mai e tono le Palemene. Ai o le a maua se atoanga tūlanga o taunuunga o ngā ruenga company pe atu ina mai ana li poti wha tausanga i le Palemene e tusai ma tū la fondo le maota. Ia le mamalu o tātou Palemene. A masalo i eise teimi o na whao maila i o li poti e company. Ia pei fo ioa ia inga o tū la fondo masani. E tau na whao atu kapeneta. Ia ona momoli maila ia inele e le Palemene. Ia wa fo ilo i longa a tātou komiti wha Palemene. Ia o tūlanga leo leo o ieri tātou wālele e wha malulu atu ai. Ia o lo tau mawhai mai pēr. Ia tātou onsai. O tūlanga leo iei. Ia o leo o whai whiutana inga ia mawhai ana toi whafoi. O la au leo o tūlanga tau tupe. Iei se teimi o na whaatino maila i o le poti. Ia ale kampani waalele. O le a mai uma ia matūlanga ia. Ia e au fo na sila fia le tātou Palemene i le tūlanga o iai. Ia o se whamatalanga le winga le tātou waalele la o fionga. E le fonga fitalai. Ia e whaai ua tuai le. Fionga le fonga fitalai. Ia, tūlai mai le sui o anua maa. O le waalele le te whiwhiri e po. Ia, ua whaarongolongo a fo i taulonga ma le forsanga le Sano mai, fionga suma. Minsta. Ia e telena i mea la fia il mato fo i la unga male. Ia e leo o le tūlanga leo la whai u le taulonga le Minsta le ba. Leo whai u le balele. Ia lau fionga le Minsta. O le sui lea na fasili li poti. Ia mai ua unofo amo o whaarongolongo i tau whituwha inga ia sa whai tau almanga le tātou fono. Ua o manatu ai. Ua umarama fo. Ua o le toi mana o mia fo ila se li poti. Se i o whatalutali. I li poti la ia whaletau sanga ma tūlanga whapena. Ia a marama se mea. Ia ona umafo i leo le fisiringi o tūlanga whapea. Wa na paule mele sa o whapea li poti. Ona whapea o le ate le tupe ngau, se tulou, wa pe wha la wha mai mau. Ona mei o contractual agreement ua soli e lesi maenga o le whainga o le tūlanga lea. Mei ia sa ia e uilea, ia lea ua saunoa le Minsta o mai voli fina ngalo le. Pare mia suinga o whainga whawai. Ia pe o le ala lea wala i ona toe le whapea le whiliuliu inga o le tō whai malo. O isi me ia sa talanoa iei lau la unga lau fionga o iei le Minsta. Ia mea ia o le tau soifuanga. Ia whawhatai o leu tatou marama o mau si tia i lunga ia tūlanga. Foi leo whela ua inga i waa me whapena. Ai po lea le mea o lea tātou wama ai i tātou nui tua. Ia, ai apalai pe i eil tātou tūla fono leo e il whatauwanga. Lea ngai eila isi mea i o tūla i mai lea tunu. Pe e vau ia i atua. Ai nao i il taulanga e wha. Pe nao on whaatanga i le whainga o loa i e wha tau wā wale tau ngofie mo tātou tangata. Lea ngai leo uman whale tātou tūla fono. Ia, nisi mea ia o tātou whanau foi ma lātou o inga ruenga ia. Se tulou au sa whaisia o interview i lesi ala leona i mea leo le ngā ruenga whawai taimi. Ma o le upule no whaongang se tulou whafonga le tunu. O le mea e le tau te vai o le alanga tupe. Ai le wo tu tele o tangata vai ai. O le polonga le mea le fai. E le se mea fai ngofie le tūlanga lea.
O le ala foi le te tau na malama tangata nei fio. E le whaingo fia le mele whale. O lai mo moe le rei pala langi o. A le maru rupe vela. Ia. O le mele le tau. A le si tali e fo ia le mele. O le tuu nuu ma fio anga. E whape naon whai au lape i tangata whape o atu i o lava vale ai. A le walawe le wa apat fo le maroa mai uma whaaton tonu e la tomra i nisi tangata toi titi. Ai awa ai e pule nga ali fai pule. E au wale pule ali fai pule o i New Zealand po Australia le mei ai. Ia o la o taita lea au te lengo le saunanga le fionga le minsta. Ia e maro whaftai o leo marmalama le nisi o vaenga sa pia marmalama mai. Male angang whararo whaftai. Alo whaftai mo le saunanga lo fionga le. Sui malu mai anō maanu matasi. Ia te tono leo marmalama lo finangalo. Whaftai foi le. Ia mo le lo finangalo marmalama saunanga marmalama le fionga le minsta. Ia malo ale whaftai langolanga foi le. Ia se tua mai lo fionga su te tai le tuanga. Whaftai. Pesisi. No fionga. Ia lea ia au foi sa tanoa ai. Ia foi le tato valele. Ia pe a foi ona maua. Ia leo mo fai unga whafoi. Ia no inga lai le tuitire sa uia whamatanga e pawal mesa ele fisili. Ai whawhetai o leo whamanino mai la fionga le mistai tu le lei. Ta mau ainga ia wa pefoi tu langa le atina ino. Wa fo yo ainga ma lau tele le tunu o whaangai na fo ia tina o tatou valele. Al fisi fo le pola se fuanga la tatou whenga malo ma lau fionga. I se teimina tamai ia po se fuanga o se fuanga to mai se valele pe wale ai. Ina wisa uta ua le tulanga fo le o la voi e tele a voi company vale le malo saina pe isa la tu voi so ani po se vale le fia malanga mai Samoa nei o tu langa voi le foi pe na mali e sa no ngai sui ina yese se si va voi pe fa tau va bale ma le va le ne o vai nei le i le telefoni pa se se ni sila le o lo a fe fa se la in a one way ya pe tu langa na le ba foi na fisilia tu me ia ia pola se fuanga foi lele pe fa sile tu le mal fa lalo lo fionga ia te lo le Tong fita lai pe mo sa no. o le o mai tau atu ia o ke lo fo le vale le fo tu lai mai lo fionga ia sila la tatu mota wa tu fia sa no angal malo il vale le ia mau te tono fo le o man fa tatia mai whainga whawae maala fua o le anga i whainga malo. Mele ia o te ro whātua tātou teimi ia o lau whionga fua sui matua lau whionga sui satpeitea. Ai alo wha ua koe pai vādele o lewa umang kali le malo mai le ia se tali talatu tali le malo le wei. Ia tule mai sui malo. Stai ono le whanau ke le mautu ele mai ala tali le malo le whanga susol mai lava se iwat pian manato e sa tubatuni ala tau. Fautuanga menjola le fuse menatu fa peto e faintate le no no lau fionga langa o le sa min star vale il taimi le na tau fai fenga o nei le fuse menatu fa peto to fa tau te i fufanga o ia le malo le sa fai mato fufanga le mato tantunga ono le fa fong mai Samoa o lai lava tau le meinga i al tatu vale le fai mato taimi na le nga mata mai luta sanga tuai ia tu le mai ia le fu esel ala tu sila ai tu pe na vaxileo ne ai sa ta pena al menga tal ta pen le fa pena fa ia kwai lo nga wa fa ia le ai o kupi fo ia fa pe paul ia le io le payment record ale tatu valele lo ni ang fai mai ile utos na nga mato o le long fo le lang ko la ngi e pe lo fai si mata o le malo fa pe nem fai un tongia sa no fo ni yo le nganga le utos yo e su ia me invest tu petangat ia e ma wo mai la tu la returns o le vale le fa pe ni te hotel ni maintenance o me fo ngala me vale le to ti Tiafau ngale ngo tu sa me umananti tilo ia e mai pe le si yono tau sanga fto ato e amata tangi mai le vale le ni me le langi me telefon ole mta upure sa fali so uson pole tal sanga ko la lo fiongo ia
Sa tu mai li poti lena tau no mai le na ngai lua min stai sau sa ma tu fiangai o le fiangai sta o ngalwen ia ma le fiangai mi sta o valele nia lai be o so ta inga to lua le uma wele le to no le malo ia ile fai ti o ti ai pe no vai a fai la vale wa mai le poti e le se fel valele o lena sau no in pa wal me ma na ia me mai to no maut e tilo ia wai te le lo tonu ya o e pos fas pe pa no vai tu sia na poren fa la mai ya tato yo ya ai su vai o ya ai pe ole te senga o fiona o le senga la vo ya o le wa mau lo fina ngalo lo fiona o le senga pe o fin va vai ma le vision al mato voi tu fa ta ua le manuia lo tele spin-offs le mau valele not necessarily le be mu ia le trial balance pe la no ruli ia le fikai lana e mena ta pena ele ia el tato ia o sai mai lo fiona su lo malo se tu la mai tai pa o le me fi fasa o le autu o le tato fa mo man mita po lo tala noina fenga fa vai ale malo le ni o mai al taimi o malo talwai sa mo multa ia fenga fa vai ele o se fa fina ngala bangana o lo to sau no mai ele o le leire fenga fa vai le ia o na o lo to faitalia ai pe la to so umil tato mata o pula o fionga ile fon fitarai fail fai uma o le o fa ngaso tai ia o le tonu ana o fionga su malu sat paitea wa manatu wa lava matoe sau no anga malo i valele o te tonu foi pe sau no Palemene o le taimi o fenga malo le o ine o foi me sa fu sau to fu foi no ia ta talo le wa tu lai mai fenga malo o ine tato mul taim tato on sai tato to talo e manuia fa mo me le tati io tato langona la tau sanga o tunai ai tato anga i lango le mele le mo le tino te tu lai mai lo fenga mi sta ia fa ftai tele la mo le no ile o sa tala le ile vale le o le ua manino ia tu uma ai o falinga ia o le manga lue falta si male mista o le vale ga lue falta si mista o vale male mista o male vale ia le lo menga sa tupu ia o lua male mista o male vale le sai mo ele so so nia tu ia te oi nga foi le nga o le nga mako lo nge sa lua e ale va o lua ngai nga mafu ai o fa le tonu la tina ele ya o lua ia ai o mai le lua fa tu tuanga ya maua e o le sa o me fai e o de kasi asi nava no le o lango ia wa tu wa tu le fa no fa pe o la o talo malo si atu mo tato valele pe fa bole mai o lango ia le malo le wa vatu ai paulava la le mesa o fia ia o ngai e foi mafu angan matu fei matu te fa pe mai le tunu ia vai anga le mai ale ia le faste le ai e foi matu ia le sa no mai tai mi Palemene ia e se foi o tu ia tato bona ia tau te fele le ia le vale paulava le mele o te fia ele o Samoa e wisi le na mo fa mai Samoa o tama ia palangi ia pe o sa no ngala ut tato wo fai me fa Samoa au tato mai me palangi ia le tato wo me le vale le palangi le ala wo mai fa mai Samoa ia la o fionga ia tato talo ia le tua ia o manuia ia tato tau fainga ia uni tu me ne fa mai nei ia te tu mai lo fionga to Palemene o me vi fa sa me ala le tupu pe ata tala tele tato tel no ia le o tua ia le vale le vale na mai fa mai o tangata na mai fa mai mal fa lo ia aftai ia malo aftai ia pa wasi mele o le ngata o suiro sat peter fa pe tau le tonu fo Italia olo ia vale dio le fionga al minsta malo filia mele ia e manatu ia ele tau na tatu o sa no fa pe o fo le tasu matu o Palemene ia tatu lo fo ia ai fa lo alo tatu sa noanga ma ia fai mal mautinoa o le fionga ni minsta ai le ni mea
le te tonu o la tu whaia, me lea, ia o lea nganga nao na fua, e whai loa tu pea, ia o tau sui mamalu. Te tulai mai lau whianga min stau businessi ma, ala manu. Ia, whaftai la we lau whianga le whonga whono, tau whafoi ina fo i ole, tātou whontanga ni tai au. E mo moli atu le whaftai tele i le sui o anoa maa, tasi. Whautuanga le leia na au mai a wale, whau ina o le tātou aluenga whawai teimi. A meo le angangan na iei. Ina ia amana o mia mai loni au whainga aluenga mai whafo. Ona vai la ia i tu malo le wo iei e tātou tu malo ia wo iei te minei. Ina ia tu tusa umai tu malo. E mawhai ei ona o i whafo awa noa. Ona te minei, o ro fili la vai le matanga aluenga i profile tangata lo au mai. Na avela ia i whafo. Piki mai e company le i whafo le e ona ngā aluenga. To e mai nei, to e whai e tuai le. Ale nganga le wa mai i. Pele mwhai ona mai tua i tu malo. Manea. A wha perua a whele mana o mia. Vai umai tanga i tu malo i limas futasi. O lola i komitia ma le lātou. Fili mai le lātou tangata. E mwhai na mai e awe ngā luenga whawai te milea. Ona mauaila i o awa noa e limas fumatasi. I tu malo i limas fumatasi. E fili e tu tono le mea lea. A umalona mai lalo lea ia inga lea. Na mai lola e vete le mitanga luenga. Ona whai ila i o process lea. Ai, ia, e whaururo e fwoi whai pule. Ia mai lātou olo ia. Ina ia mawhai ona maua lea wanoa lea. Ia i lori te o tele o lesi nuu ai le eini tangata o lesi nuu. Ai whaafitai mo le whautuanga le wa au mai lea so. Ia i le tūlanga lea le. Ia e au ngā fo i le tātou whaasoa i. E mau ai se malam maanga. Ia ma se fsoswani fo le mitanga luenga. Ia ma se fo le tau mwhai atu le. Minsta, ia le tūlanga li poti lau fionga. Ia, o le atau mawhai lava ia le company fo ia Samoa Airways. Ina ia update mai ana li poti. Whaatau sanga ia mai tonu i nei. Mōr sila fia le tātou Palemene. Ina ua le whainga malon te atu nei e whaatino uma mea ia. Iri a mai se li poti tono Palemene. Na whai ai lo o tau sila fia. Ma lo o tau i loa. E au ngā fuafuanga ia. Mō le atunu. Iri a mai e tunu nei e watu ei se leo le tātou Palemene. Na whai ai o tau ia. Iri tūlanga. Sa tau sila fia na mai te meo le lei. Ia leo tau nu watu ia. Ta mai tai malana. Whai ngā malo ia me se fo cabinet. Leo o mātou titilo. E ese mo tau sila. O le mātou titilo. E ngau. A ngau. E le mawhai on wha awau. O le tūlanga la iai. E le te tau on wha awau ia. Se mea e ngau. Ia e le tūlanga fo le fisili mai e le fionga su te tau. O whionga whongatalai. O le a se... Mai dia rau whianga minsta, o le ngā luang whaavai taimi, leo mana ia lau whautuanga, leo o talia le whianga minsta. Lau whianga tui au nā maanu mutas. Sanoma. O le umana ia le taulanga le minsta. Ai pi walo atu e whasea i meo ripoti. Ia le mātou tarsanga le sa whai atatu, sa o toai lau whionga ronga o sui o le Palemene. Fia mana o mia ripoti. A tato o i be i e whaavai e malo. O le accountability ma le transparency. A o le fiu e whai ripoti. O le tiute nao tangata whainga renga, whai mai ripoti. Pea mana o mia ripoti. Me le whautua toi lau whionga leo o whai atu. Te leo toi mua misi ripoki o leo o maramaram. E a pe o leo toi tūlai mai ma whasea mai fuafua i lesi whainga malo. Ia o ese fo i whainga malo lea, ma le anga i luma. Ia ma le anga whalaro. Ia. Whaftai lau whionga. Leo te leo tali atu. Leo umana o tali langa li poti e mai whaatau sanga. Leo te tali i la whionga ia lau tafi. Ina li poti e tau na o mai. Lea la o tali atu iei. Te leo tali atu i lau whionga. Ai, mali li ei. O lea se i o tali atu ia whionga ia lau ofa. Pe iei se fuafuanga na malo e toi. Mei se si waalele. Se i fuafu mua le se whaafitauli. Toa tātou o ila e se si whaafitauli. Wa ele fai on tato wo to mele si valele a le tau fai atu fuafuanga le si valele ai te tonu lenga a fa pele le tonu lua tau sanga por tolu tau sanga ia e to ave fole tu alalo le kapeneta po la si fuafuanga ia ia o tau na mai se tato valele mai se valele le ngau ai mai se valele la po atu ina ia fai na ave ma
maia kako ia e mese ia transshipment ia luanga i Amerika. Ono tele o tatou ia e vatu ave i Amerika pe ave i Japani tulanga fa pena ele mafaila ona load i lalo le peli ole tamai valele ia langa e vaku transfer container anga ile si vale inga ia less sail handling on melana ia atonu pe te o tu na vai te mila o fionga ia o mau se tali o lau tu o lalo ia me se foi le fa facili ala titilo le ia se valele e mafai ona lele ia wa te mi nei o lo ia nei fa fita o li paso pe ona sila fia ia ale foi tau te ngalu e fa tasima paso ia fa pesa ngalu e fa tasima o tou le foi ngalu e fa tasima o minsta ia tu langa lava le ia ila o fionga ia to Italia tu le o fionga le fonga fitalai ia te tonu fa maliaina ale fa maliaina foi ia le tau te fitau ia nei ia mai foi se fofuanga mani tu alalo ia nei tu la ia e aveia nei tu la mo le toile fa fitaitele i matanga luenga e lalo nei vaenga maoti ia e iva matanga luenga fa fitai tu lava i fionga i le pule ia me se foi la ofenga luenga lo lango mai nei na luenga fengta ia ele fengo fie e ia lava fa fitauli ia masalo ile ini fa fitauli o la to nei temi ia au te lo leo lo no fo lava le maota nei ia manisi fa fitauli o hanga mai fa fitai mo nga luenga ia male nga luenga mautu ia via nei tu lau te afia tu elo tu malolo fionga e mo mole toile fa fitai tele ia matomtanga le mato tu malo fa le Aso Lua ia e suaia silinga ma musa silinga ia to fa ia nuu Malae nuu ia me se na malu se mato ai ngai vai loa ia su foi la lon mali toa mato nuu vai yusu ia fa fioli ia fa pe foi male talainga ia rungia marungia o la to lo tau tuaina le tu malo ia e fa pena foi se nuu vai nganga lo ia le sunga pali ia fio foi so ia lo tamata europea ia pulpui ia para tamaima pa sinsing ia e mese ia no pa ia o pito tu o mato tu malo ia tonu e fa pele ina tato farpenga ia farpenga uma faleata tau te o ai ia e mese sunga fa fengainga ma urotu te tasi lo tau tuaina le upforfola le tua ia wase manuia o tato tu malo to anga pe talo ia talo mai mo fenga malo talo mai mo ia talo mo la foitu ne ia mo aile tato manuia na o fionga fong talai ia o se fa matalanga le ia manuia fo fuanga fono to ne ia ia le tua faftai o fa malo faftai sa no ilo fionga le min star business ala manuia malepa te tonu fo lewa fa fonga mal to ale pa ia mota ile to la longa foi ma le faalinga foi o mese foi mesa faalia su mamalo Palemene ia te tonu lewa malama me uma melea faftai e te lava le ngaluenga ia lewa e tom fai lava au ili me uma ia wale fa fonga angal mota ia mese foi el tatu tuno mele ia malo faftai ia te tonu foi ia o mamlam foi le tuno ne vai taimi mese tau sui fuanga ia mese foi ngaluenga fa vai taimi CT scan mal valele ia leo manino me uma mele ia malo faftai tai fu fa poponga le fionga tomata i Palemia ia ele no foi lava kapineta ia o sisila mau wa fo le manuia la telo le tino mele ia faftai mo saunwanga ia ole terminei wo atu la fionga le minister so fu maloloina tu le meia mo lo amano Lau fionga le fong trai malo le moto fono Samoa. Iei te tununga sa toma natu lava. Pe fai se tala al minister so fu maloina pe le ai wae. O le va ai atu tala tupe ua. Fa so iai le tato mota nei ia ele o iai se va na tupe. Mo le so fu maloina ui o lea. Ele avea le ai o se tupe. E tu o ai se tala le matanga lweka. Langa e te lele mea o tu lei mai. Ia po te ta ua fo i vaenga na ta ua sui, pele ai. Ia o te lolo o tau mamlama. Ia
manino tala e tala utua tupe pe atu ina mai. Ui o lea, i le whātaunga vale lo tangata, i le tūlai mai o mata upu salanga, ia e maise, tūlanga i pe o nei ai le tātou Fonotaga. Lau fionga i to ina matua na minister lango te apeato, ai maise, le CEO o le matanga ruenga le sunga ia le usa, ia, po le fionga fo ia to le foa, ia le foa u fae e el swafa se wambuli, se wambuli al sao le ali, ia, manisi swafa, e ngata i lea, o le pule o le, ia se sui wa ta ua le wha matoto, a lo ilalo le vainga al minister, ia po le National Kidney Foundation. Ia mai se fo i le universite o le wha matoto ilalo le pulenga sunga ia mulpola, Hazelman. Ia mai se fo i le poal. Ngata i lea o le sunga i le li fo mai a to le foa Dr. Viali, ia le universite al tātou tanga luenga o lo ilalo lana pulenga. Vaenga ia tolu, ia o lo o ilalo le vaenga so i fua maloina po le mista, ia tā poi baya, manuia, se isi il tātou sa itai, ia wafo is tātou sao, i le fonosu al Palemene. A mata sa ulaunga lau fionga al Fonotaga i le tau sa ilia o launga a wale Malae mal mortal ne. Fai mai le tala. Sa tu le to o na mula ulu la waki se to ina o lau tu malo lau fionga al Fonotaga. Tau ua on tala. I le Malae o whangaloa se sufi le to fa. Ina ia au ia mali toa. I le taua sa. E tūle to o na mulo ulu ai punou mali toa ma velen Malae. Tala pe o nana. Le velen ngā Malae le a mali toa. Na au mai le nganga o le atu whangaloa. Ma au ia ia le taua. Tala masana. I lau tel tununga i vele ngā Malae le nai tūol mota. I tū malo e fia. A le ua maua la unga le mota. E ale le nai tū. Sa vele Malae le te maita i Palemia, ia nā vai tau, sa whapito. Ia e mai se foi le tūong. Fas. A le ua, ia i sui o le mota nei. Le ala lea o lau whape atu, e le whaingofie le filfilinga. E le whaingofie i a Samoa, le filfilinga o na sui. A wal morta o Samoa. Vele ngā Malae sa tātou whaia. I so se tu malo, i so se nu. E sufi le tō wha. Lea au mai. Le tali whaaliali e Samoa. Ia leo o tula i atu le nei tue. Fai malo, e maise le tātou malo e peo nei vai tau. Fai mai le tala e wāwa ai atu, wa savali ane le tausala, ma le fala, le to'otoa ma le fue ma folan Malae. Fai mai tala le falkeli, si aula. La le mea le afai, mai le tali le tamai tai. Lo tausa ili se la unga le Malae. Na fesili il faltele, il faleo, o fesili il faleo, il faltautua. Fesili il faltautua, il falangasese. Apa il falangasese. I le vao ma le ngata i fale. Toi li poti mai lea. Wa longo le falangasese, il faltautua. Faleo ma le faltele. Ua maua le launga. Ale. Ua maua le launga le mota. Lea ua iai le Fonotaga. Whaafoea le Palemene o Samoa. Ua maua launga i tūmalo ese. Lea ua iai loto soifua
lo tau fionga mai se fo il mamalu. Le ua fai masui o i tu malo awa. O la unga sa fili. Ele to fa mal fautanga. Mai tala ina o to fia male toa matam sese. Ia o so fatasi. Tala noa leo tam sese male toa. Fa beatu leisi. E leo se pule na mai ia ta ua. O le whātua tuanga o Samoa. O le ale mea tā te tuu i whātua tuanga. Wha o popo i ai le wha maoni ma le amitonu. A le wha maoni le ma le amitonu o ia hao so whatasi i nā vai tau. Ua mau ai ma lo Samoa. Lea ua ai Samoa i ona ponei. Lau fionga le whongtrai. Whai mai le whafonga po tulenga ia ta mali i tau ta ua. Po ta mainga. Po tumtumunga po tupu le tino. E leo se pule na mai e Samoa. O le whaatua tuanga. Whaatia i ai ma le amiotonu ma le whaamaoni. E pule ai le atino. Whape nasa la ngona o le suil nei. E leo se pule na mai ata tō. O le whātua tuanga o Samoa e ala i tu malo ese. Na tō mai ai le whātua tuanga. A wale mota. Lau fionga le whongsalai. Le nei vai tau e le whesilingia mawhitianga o Samoa. Le ala leo le tula i atu e tau whaise leo. Whai mai le tala. Ia i se tangata tau te ua o si filosofa. Sa nofo le malo Peritania o lana ngā luenga o le whaafoia o whaapitauli i so se awala. O le suafo le tangata o mātai o maila po Matthew Myers. Nofo le o le tangata ma whau le li o whaingoa lona ingoa o Mild Cycles of Learning. O le li o le o ngā maila. Whapupu sau tala. E mai sui e ngā lea tangata atu mai. Tō lua mea o le tangata soifua. Pe a whea ngai ma whawhita auli o leo langa. Mua. E whea ngai lo le tangata soifua ma le whawhita auli. O le mea mua o le pelo. Tau tuai ma tustusi le liba. O simi, o la whai, o haina mafu hai. Whai mai le tala, le atu malo atu mai. O leisi vaenga. E whea ngai ma le tangata soifua pe atu lai mai whawhitauli. O le lafi ma le whawhitauli, po le sola ese ma le whawhitauli. Ai whai mai vaenga tolu o onga te malo nei ma o te tonu o le lui lea mo le tatu Palemene. Aua tātou te pepelo pe tustusi lima pe tautu wai. Aua tātou te lafi pe sola ese ma le whawhitauli. Ai whai mai te malo. Ngā lue le whawhitauli manu o la titi. Al whautuanga nā tātou atunu. Ai mai se o tātou Palemene. Ua tele tala walu, tele whamtalanga, whe kolosi ai, i lunga o Apia folinga. Ua tua ia le matanga renga, soifua maloloina, ua tua ia le minsta, ua tua ia le malo. Tala lea te ngā tātou mai. Aua tātou te tusi lima. Aua tātou te tua ia se tasi. Tātou ngā lue inga le whawhitauri. Lau whionga le whongtalai ma le malu le mota. Le taimina iai le whasalaunga ale te mai tāle Palemia, te mai tai Palemia le mota nei. Na malingi o loi mata ma whaasanga i lunga lau ai. O tia le loto. Ma fuisa. O alo ma whanau a Samoa. Whea ngai ma le puipuinga o le COVID. Mai le lua tau sanga lea ua ova i le lua tau. Tā lofa. Si ta mai taimi e sasi ai. Ua tū whesili. Ma tustu lima. E ngalo le ngā luenga tili. Le ngā luenga i le moe. I le malo lo.
e sautia, laina. Lale mea utulai mai, ka alofa. O lau fautuanga ila umtanga luenga o utulai mai whawhitauri ne. O te whamalosi. Tō ale tai, mau ale lotele, tātou whatutua i le toa. O ia au mai ale tari. E le ai se poto, e le ai se ata mai, e sili atu i le tua. Lau whionga le pongwhita. Ia vange Samoa ste mai i tunu. Mā tunu te tele iei au poto ma le ata mai. E o mai le so e le i fō ia le whawhitau. O le whamai. Pe iei se, fufo. Lau whionga le pongwhita ma le malu le mota. I le alo le launga i se ato le la au. O te langona le mawhatia. Le a whaina o loto ma finagalo alo Samoa. O loo ngā lue le pōma le au. Au wā le tau mwhinga o le whamai. E le whaingo fie. E le whaingo fie. Nā le lea lau whionga le whongwhilai ma le malu nei mauta. O lau te talo. Aua tātou tu suslima. Aua tātou te tautua. Tātou pūna wifo, mga lue le whawhitau. Le ale na o le fili o le tofa. Fili la unga o le mota nei. O tai e le te ingo fie. O tai e le langa pe atu lai mai whawhitau. O i afu atuai le file mu Samoa. O i afu atuai le manuia o Samoa. Le ala leo le whātumbua o lau tala. E le isona filfilia tai o le mota nei. Le ala leo lau tula i atu lau whionga le whongwhitai. Ta lofa. Le ngata i lea a whaululunga mutanga luenga. Sa tō fia ele nai tū. Ele nā whainga malo te wai. Ina ia lipo ina. Komiti o whaalawe whafosei. Liniok. Lea lava i lango i alpāmia mal malo. O loo whātua tuaina. Le lato whautuanga mal tu alalo. Lea lava. E muli tai. E whainga malo ne. Ai talofa. To iti le aise. Se aso ma se taimi. A ta moe le pō. Tati te talo. Ua whelauto a ima. Tele manatu ma au mai langona o tangata poto. Ma tambai o Samoa. O lau tala ma lau lui. A ta mai le Samoa. Fai le fofo le whawhitauri. Fesoa soani. I le matanga luenga sui fua maloi. Fesoa soani New York. Fau tua iai. Le foi whafonga Samoa. Le tunu'u e sili o na whaingo fie. E o e kalesia i whaululunga. Teime nei. E ngā lulu e whatasi uma Samoa. Ngā lue. Wa lau tel tununa e le alo se ata. Se tala i le ato le la au. E le i lava ta pena Samoa. Mo le whamaki. Taulu mai tonu le. Ono masina newe iai. O le tala e le ngatia. E le fia mama. A o mai le whamai. E fufuru whakosei o tātou tunu. O ai e tua ina. A lau ki talona. Le nai tū. Ma le nei tū. Tātou tau ave whatasi. Le ngā lulu whatasi. I le moni ma le whamaoni. Ai mai se o tātou te tai whae e kāresia. O tātou atunu. E whatupu lo se mea. Pei o leo pongi o le aingo. I ai le titalo e o fo i tātou inu i tua e taun tā pena. O le pilioka le nei. Po le avanoa le nei. Tā pena ai o tātou tangata. Aua nei whate tatu. Aua nei whate tatu. Tā pena. O nu i tua e tasia upo to ina. Whaavanoa whalkomiti, whaavanoa. Whale o whaife au. Wai te whiu e, tau su e seisi, mwave, pe o le emol mata, e le mwhai. A o te tinunga na. Le ala lea, whaafonga nei mota mamalu lau whionga le whongwhtai. Le ala leo le whia whaleo sinangona. A whai a whaina, alo ma whanau a Samoa i upu, matala, matua inga. O ai e sai ai.
sa I lava I alo mwhanau o le tātou atuno. O whanau ina, o whanau ina. Ka lofa, sunga I fōmai, tau si soifua, leo, skula ki, la tau o loo whaafoeina, ma whei loa I ma le oti, te uma pe a whai o lea. O ai se o tātou le mota nei ofo mai, e alu e tū mua I luma, e tali le oti. Ai longa ai. Le ala lea. O lau talo I le nei taia. Tātou atunu'u, e maisi o tātou ta I o Samoa. Aua tātou tusi lima. Aua tātou te ingofi. Ia tātou swala pule, o feso swani, tu alalo. Le alo poto ma lalo wa te mai e leto iau ngai te mine. O le ngata poto, e sau e o mai lan so swani, e tu alalo I fōmai, tu alalo I tau soifua, tu alalo I a tātou uma. Whapea na whai le mele. E le o moe, le o tō whale Palemene, talu le tupul mene. O le memoni, mau te fono, lo mo le mau ni ok. Taimi uma e wala au atuai. Tātou fono las, taimi lea. E whaalua, whaafia na fono. Tau mwhai. Le ai seisi o whaatale lea I a Samoa. E manu I a Samoa. Le ala lea o lo tula, ia tu lau whionga le whongwhtai. Ia o talana. E le o iai ni mea o awhiai le soifua maloina le tala tupe. O mea uma, wa uma na whaamau mau. E luas fulu lima sui mamanu na sau noa luas fulu ono I le teitei fono o le komiti. Iau te leo taea sau noa ngā minsta. Ese lo whaftai I la unga o le mota. O lo minsta lo fia e tali tua inga. Langa ia o mai aita ita mo nei matai au. Le leile ta mai o whaleiton. Ngā lue le iai. O sau noa ngā uma ia na sau noa le mota. O tua lalo. Leo te whaftai sui mamalu. E fou nisio sui. A o ta ina fili mo le mota nei. O la unga o iai tumalo. Moli le ngang whaftai. O la o le ta ua tau swafa. Ai o te whaftai. I lau tau tualalo. Ese le matangofi. Mea uma I te tonu o le whale mai. O masini. O le vainga o mea uma. Tūlanga pe o na whaa. I loa mai. Wa uma ona. Le ngata I lau. Lau tustusi. O lewa na sila fia o le wha mau e lau CEO. Ia mai se la tau al pulenga al whalma. I so stai. Pau al meo te fio o iai lau fionga al fongtrai. Tasi le awala ua fisoswani malosi. I le vai tau le nei. O whale mai wa o atu iai ta vale foi a vengas ngasi. Wal tofu a whale mai. O ngā luenga sa whaata oto mai. Foi ala mai mi staya. Whai mau. Ua whaatau nuina ma ua whaasoa. I le. Le ai se whale mai inu I tua I sala whai. E le ai se ta vale ave mai. O iai whale mai. Wa tuina tu iai. Ni ta vale fisosoani. I le au whai ngā luenga. Ua whaafau. Mai tasi na ngā luenga. O umau na tu alalo. I le taitai po le putsili. Ia whaale lei au wala e wheo I aita ngata ngā lulue. Wa tasi lea mea sa mai taunia. I whale mai ta te ala, te tū lei le ta whale, te tu lau. E tū le mati e. Lau wheo ngal sui o na maa o la stofi nei, e o atuei lau ta walfo. I lau whale mai. Ia lea u te wat, langa o lea ua atoa I. Ia tu langa o. E isi manatu e. Para vela sa no matango fia lau whionga minsta. Ai me te watu na lewa wa ta ua le swafo fai malo. Ia tu dai mai lau whionga sui malo. Ngai fuma no matasi. Pastai tele lau whionga le fonga fitalai mole a manoa le nei usunga fono. Le fu ise anga e fala belabe. I le saunoanga matango fie.
I le nei tae au, a le fionga le minsta o le soifua maloloina. Ai le I amenatu se whamatalanga la wa fionga le fonga whatalai e wi umatu rei whamatalanga ngā I le mea o le ai tautangia. E le ai se anganga o le mea lewa moli a koe lau whawhakai. Na o sawa nafi. O ngā o le kele o wala aunga o mai ea. O la el mea o kupu. La mako mea a whai. Whawhenga mako psoso ang yaku. O ngofo le le weekend a koa mo whaalongolongo. Mo kakalo. Kalo whai ngai kako kangaka o laifi whaalongo mai. Ngā usau le malo vai ngā ngafi. Ka awak pea. O lau kango e whaaku se lafu. E pāsia al kako kala kupelea. Ai a mail kako whaamua kala ngoa mua al whaafika auli lea. O lai kāli ngā mai. O ke kalikongu le ai masei kumalo. Le ai mangisi o koe whaasea. Ai o loo fie whaafonga mai. O le ale kako ngā yoinga. A o le ale kako por kalame. O le fesili lai au mai. How can we help? O le asa mako mea mau ke fesoa soangia kwai. O le la ngonga ngā kako wakungu. I ke ua whaapea ai bo whaalabilawe whaawekai lau a fionga le mingiska. Wa e sa ngoa kongwa i le mea ngofo mau. Ka kou ngā lue inga mua le whaafika hauli lea. O ngā iailo so o vai inga. Kua kupe uia ngā sākele whamakalanga sa whai kako se lengi le lua se lau wafe ka la le ngā o le awha o lau launga. Le vai aso le le skofi. Ai le kupu mea lea. Ai le iloa le whaafika hauli bo me le whaama. Whaafkai fui lo kalia o lo kamamoe I saba I kuri le waa moe le skofi ngā o mga kalaunga. Ia onga o le maliu fo I se kasi o koi ukai o le mako. I kumalo man mako ainga. Ai wa o mangaku ai le kako komiki ia o ke kalikongu. Ngā whamai wa o mga le skala sifulu. La fo wa o mga koilola wa o mga le skala le si rua sifulu. E le haisai kumalo e le kofinga lako komiki. E pea o ngā o moli mawaku. O le makanga luenga lea sa au kau mawhai e o ngai ma langa leo ngā o wa ai, ma o kilo, ma o moli mawinga. Me e le o lava resources. Le o lava la o whenga luenga I fo mai kauti soi fua le o lava ia ngofoanga I abangoa le o lava, kelo mea le o lava. Ngā lenga abakwa I sa whaukuanga. Sa ka kau o ngā ave I se lengi wheo lolo. E fe soa sohangi I mea e le o lava o ngā whai. O ngā ielo sa umangaku, pe a whai e kauange ai, a le ai koe whaafo I mai a whai malo I a longa vai vainga. Se fulu whaal komiki, se fulu lima I le whai pule kai fonga. Se fulu ongo I le sui ka mai kai, se fulu fiku le pulengu. Se fulu fiku lea, e ma whai o ngā fe soa soangi mai. Lea waa a fia o mai lea kungu e lima sulkasi I kumalo. Pe soa soangi mai I lalo le bae ngā li I mwhai pulo le kumalo. Ai o. Kai pe o melang whaipisa. O e ka amilo lau kei loa uma a hinga mga fia kou ka ngaka I le kuia a maila di poki pai le whaasala ngā li I mwhai pule. Bave I o ngā pick up le kako mele kau ke popole nge iai pe a whai a South World Community. O le ke leo le abangoa, a whaapea lai wa le ngau whaalongoa koe kolu ka ngaka e mea ningal ofisa. A whaapopola I malkolu se kaimi e kala whea ngai ai. Wa lua se fulu mai le kumalo e mwhaingop so soangi. I le ngā luenga le ofisa o soifua malolo inga whaawekai le au whainga luenga umalaba o lo ngā lulue. Whaawekai le komiki le New York, whaawekai lau a fionga le mingiska ma le whaalulunga le kanga luenga, ma le pūlenga ma le au whainga luenga a koa. Sa o lele lau sauanga. Mai lo fo I kaimi. O ke wa ai ma le momo le loko e le malo lo. Le lava le moe. O le si kaimi ko lo le whaafonga mai la. O se ma ke kalangoa whaku. Se ia fia mai a se e brief. Mai ngā po o le a kongu ale pepa le a ale. Ia e alua loa. Ke kaupo pole. Le soi fua la o whainga luenga. E whavenga a fia o ngā le lava le malo lo. O le ka abako e lau ku ilalo. Whaamon mole lau fionga. La abako sa o lau kala. A mele koe liu el ko fa pe a fai e kalia se kalsanga
ko kongi alaungi o kangakangi ai o mai ka ko voi fai fa kasin nga luenga e mau ki ngoa ai o ki ngaka ngalawa lokai kumalo e o e fai mal fa maongi update le data le po ai le kuia ko afia la vaenga le kuia o kamiki mai sulongo fia o la le pusta o le o fa longo wa mai se fulu afe le vai aso e le ya pe o mai au nga fai frontliners ai po ai le la so pe o se vai vainga fa penga leo ke fe so angia kwai ta fai e kalia se se kualalo leo maua le tu alalo lo fionga sui malu benga ngef bonga no tasi ya o le fu sa ve min star sui fu maloloina ya o leo fa fonga ma to ale fionga min star sui fu maloloina ya mo fa tuanga la tu na mai ya se tu lai mai le sui malu mai ano ma no tasi pe sa ela unga tu le pe yo leo sau lo le fionga min star wa sau no la fionga sui malu ano ma no tasi wa ata mai sia so fa manu e nai fo le tu malo le fa manianga le tanga wenga pe yo ta vale ia va mo le atu le nga fa ftai le nga le o le tele le la unga le fionga le minsa pe fa sanga mai ya ma o ma pesta o pela o le la unga mai ya ma o le fionga le minsa ia ai siusia fa va so vili le fa fonga le morta le matango fio fo sanga le al minsta nga lu fa tas e foi la unga le na uma nei tatou tala tupi e le io o mal fa ma le la na pa me o la tu la lo e tu na le pui ngo tatou ai ma nei o nei fa ma e fa ngo vo le COVID-19 e le se fa ma vo le e ye me fa to e le tau sanga na tu pu fa ma ya le la o mai nei lua fe lua ya le o mai nei ya tatou ale nganga le na tu watua mai ya isi Palemene o tuana ya tau tuana le fama pui ya tatou me ya le la wa tau tino solo te malo ele tai nga fatia tatou malo si le yai e tatou te tali atuai pa wale le me la o fionga le minsta o e ke fie mata i mea fo i o ta'alonga te tele i e sau mai atu nuu mamau. O mata na le atu nuu leo Amerika. I tūlanga o le tasi le atu nuu pito i siri na maa losi wha maa i ei. A o wai atu. O le tumu whai whatumu lia i a stadium te tele i ta'alonga o lo whai nei meo ta'alonga fo i e football Amerika. O le i a te aula ia. O le whaninga le o le whatotua. Whawhitai o leo o umatu i e lua. Nesi mea e whautu atu i lau whionga. Ngā koe alu al kako pusta, ta tala lo ma le mea ma le nganga wharar manuile tato whono. Ia, whawhitai, lau whionga le. Lau whionga le. Whawhitai. Ia, mo whaasau ino lau whionga le minsta. Se tulai mai ia. Ia, tulai mai lau whionga le. Sui malu mai whaasalang no lima na so ele mo ne sui mai wafonti. Ia. Mo le atu le whawhitai te lau whionga le whawhitai. Leo le. Lo tulai atu. Ia langa le wo tonu al tau pule sa ula ngai. Tulanga fo le i ta vale le. Fale mai so mato. I po dato moto fo i pule ono sala fai to sivi. O le lawa mai tau atu lo whionga le minsta. Ia lo whionga fo i mai pule. Yo mai tau atu nei tu la le aso le wa fai tu au le ta vale ave so. So po mele tu tilo mai mau. Ai te lo la nga ia tau sanga lo whionga. Tulanga fo i le lava o tatu ta vale e felau ai tatu mai. Si volo whionga le vatunga o la ulanga. O ngase e mai i sala fai va mua. Ale mai ha tu lo moenga to tulile to fo i va. Ma fu sia le lava ta vale. A ton fo tele ia nisi fo le atu nuua mai maulu so i fua po le au mai fal mai to tua. O tuai. Ela le na vatu le la tau tu ala lo la o fionga le minsta. Se to si sila i fu tu langa le. Ia. E tau
tilo pe le tau no to fa polisi ta vale to sivi a o sa wale ta vale melnga sis a o to ya fe lo bonga tu sa wa mo to tu wa le se nga e mai nei ai umar so fu ai i lo bonga ia mo fa lo lava lo fionga ia paftai ia mo fa sa no te me lo fionga minsta lo e sui Tai. ia e tu le me lo fionga minsta ia tu le me lo fionga minsta Ala ia le. Fa ila vea mo fa mai mo tei me pesta. O le nganga silin ta ua, le wa ta ua. Langa te la unga mai te mila. E te le isi le fia wa so o sa vai i so o polu ta vale ave ngas ngas. Le ala leo te fautuina, tau ma fai ma e asi ma e afe i tosi. A ua le fau lo la unga o mai lo i, pa la loa, a e alu e asi wa so o sa vai. O le mea foi lau iai fale mai e tātou salafai. E au mai sao ala na mai i pia. E le toi whaatalia se, nā sa fua se mea whapena i waita. Ona le uti o le. A sau ia wawe alu le ta vale. E tuli le waa, ia o whaawau mai lea a ia. A vea ia le ulmoenga, e peo se senta fo ele le ia. E le anga le umina sau le ta vale a e su e atu e pia o oti le mai, se i tulo. E afe mua ina. Mela na le tusai ta ua pesta. O le mea ta o le tofa mamau. E vava ai awane umina avel mai. Ai afe i lesi fale mai mua. Ia, e fai eitong fiti. lo fionga ele fong vetlai ia o te ofo le wa manino sa do nga le fionga le minsta ia se tu le me lo foi lo fionga ele fong vetlai o lo fionga ma a te mai le tu malo fa sai le anga ra o me le ia bat ai lewa sau do le fionga le minsta tu langa le i fa ftai o lewa u sta i beno fa ya tuai tu sao le mai tu o tu o to ya fe lo bonga ia bolo fa lo la ai lo fa lo fionga tu va tu ni sta vale lo lava ta vale tu si vi lo fa lo la ia malo ftai ia O le fuafuanga na le. Matanga luenga Michel Malo. Ia vava ai toa i whawhitauri. Tūlanga o le whaasoasoina o awala. Ia. Al mai tauna ave ia. Ta vale nei. Ia whaasoasoina e Michela o lea ua. Whaasoasoina tonu ai vai tauni o whainta. O le alili. Lalo manu. Ia lea fu i la whaoa tu sai. I le tātou whalimai. I luflufi. Ia mai se salafai. Ia lea fu i whaafonga mai le ministao. Sār paitea. Ia whapena whaafitai lo tō tali mai. Ese le manai o leo atu o lai alo ia. Se mea lofa e mai se tūlanga. Wa ia ito inga winga fo inei o nisi. Whai mai e. Mana al ministao la ton ta ilo sansua. Se o mea whatau wa amena. O le whaafsanga inga o matai o le tunu. E mai se le moli atu se mea lofa alo ia. Ia ele tau atu inta mai ki se itulo. Au te whaafetai tu malo. I le tali wala au. Mai se le tu malo le o la lipate. Sa ma whatasi ma whaipule ia. Afte kele le sunga tofi. Le sui whaipule i tupa. A lipate tupa. Malala. Ia uina le whatasi atu le sunga ia. Whalimawanga o lava le sui. Ia mai se tūlanga pe o nei ai. Ia mai se fo i whalalili. Ia o sanapa. Ia paule o le tūmalo. Ele i ai se whaipule. Au te whaafitai ale nā sa ielon whatu tuang sa moli atuana lo whaanga i atia. Ia ma. Ia al meta ua o le tino. Ia mai se tūlanga uma. Ia ele ta ua tele la. Paule mea. Leo o ta watu. O mata upo masalanga le satan loa i le sidiskana. Le o manga lulu e whaatasi mal mistao. O le ACC. Ia. Ni era o fionga minstasi tu atura vanoe de suma malu. Sa fata numero tasi. Ia, whaftaitele lau fionga le whangwhtalai. Whaftaitele lau fionga le minsta. Sa le ia se nganga e whalawelawe i saunanga. Ai me mo tino voi mātou te au i lau saunanga i le pui ngā tātou whama. E le ave sea i fo ilu mātou langolanga o le anga o le vaitau nei. O le vaitau tātou tū whātasi ai. Ia e mantua voi lau whionga sa au sinia lau whionga i le. Tūlanga lea o le tātou whama.
Paua leo la o tilo leo wa tātou loa uma. Ili nga fatia e tātou malo pea o mai whama. E hoi nā le sa whai e le whainga malo taluai. Ia ave whamo mua pui pui nga. Wa e lau tau mai tau atu ile. Il whawhitau. No mai ia le malanga le wale le to sfuru. Le hoi na wana mawai le so lea. A lau whautuanga e lau a fionga. A whai leo ato toa le sa i le linga o tātou tangata le malanga mai whafu. Ia, tautua nā malawa fionga in minsta ma le tātou le vai whafu. Ia matua sa i le leia pui puinga ia ai le ulfale mai tono o tātou o tono. Si me lawa fionga e ia le polenga. Wa le o mana mātou whalongolongo atu. Na i tau si soifua ia tō lima wa afia. Le hoi manino le mātou whalongolongo. E leo iei a unga o ali ai mai. O na wa uma o na whaia la tau tui. A le polenga nā pia whaia wa ngā i tuar wha. O lona winga i le o ali ai mai i tangata ni a unga o wha mai. A la wa mata na pisi wha. O na o mai a tui. A lo polenga. Tātou ta māma tina mātua. O alo mwhana ulaiti. A leo whanongongo te fo i whautuanga i sisui. Tatala loe leo mai. O uia o te ofo pia whai leanga o aulai olo o mātua. O iei fo i whana uiti. Tātou te wawa i tātou mālosi leye. E tātou wawa i tātou mātua. Tangata mātua nāla mai manuia ma. Tātou sau whai tono o Palemene nei. Laua fionga o leo wa. O e tā ua ia le tūlanga o le tā vale lea le. Whawhtei tele e laua fionga. A whai o tele au ai laso lea o na nisfoi Fonotaga tau. A whawhtei tele o leo wa. O e whaatauno ina ia fuafuanga o mara tātou mālo na whaatati ai. Ia, o le nganga lea ma le nganga whaadwano whawhtei. Tai, ia, tula me lau fionga le Minsta. Alo. La si fasi me le lau fionga le Minsta. Na leu tā ua sui mamaru whapea o leu anga i tuar wha mai i whapuri nai le tunu. Wha mole sau sau noanga ina i wha manino tūlanga le wha mole lau fionga Minsta. Tai lau fionga le whongwhai. Le nganga sili len tā ua eselo u. Fia. Le mwhai o na tali a aina whingalo. Langai. A tātou white na i o tātou natu. Ia le ai foi tātou mama. Whawhtei sui. Paual me sa fia māmlama. Wha sui o na le aso le sa fisili mai ai. E fisili mai le sui o lewa na uloa i a tangata fia. Loa e kai au por tāle lima. Ai le mawhai no au so o na whaasala laua isu le asili fia sui. E iai le kai o le malo. Le foi sa tā pai le naso i le kai au. Le komiti al New York ia o mai se li poti manino. Ai le ole. Sau wala tala o solo. Langai e tasi ale awala o mea. Na ole Palemene. Le ala le sa tau fia. Msalo ala o sesi mi stai pa o solo. Whaasala lau. Ala tala le ala u fionga le. Whaalo tele lo minsta. I le tai o le malana o ia e whaasaua le. Le ala fo ile le ua iai le mātou taitunungu. Ia tasi al awala e whailo ai mea i le tunu. Wa le tele i o tala ramatua. Ai a watu ale whonga le. O le malo. Ia o le taitolu fo ile. O le whaasaonga le mele le ufionga. Le ai e ua tu te. O le tangata e whaapea na whaamtalanga. E mahalosi le ai me o Apia Folinga. O nisi mea i ei tangata e whaasara lua tala se. Al me moni o lo o toa Samoa o lo o toa me uma. Lea fo isa taltanoa i nai minuti talui nei ma le CEO ma le mtanga luenga. Lea i se mea o a whaina na o te tonu le li o te tonu. Lea lava i tupu ai nai mea ia, lea sa wha alau lo atu. Malo whaftai. Alau whionga le whongtalai ma le. Lau whionga le whongtalai. Ia, sei, on sa me lau whionga. O le ale me le fia wha. Toi fa sa lau sa nonga na mai lu mo sa lau tu ke le ua ya sa no mai lau fa sa malo sa fa tana le ya menino ia le lau tala len fai o le tato anga i luma pa fai o le ua tato loa
e le o iai ni a fianga na vai ai I tātou tau soifua ia. Ai a whaila e anga I tuar wha mai. E ono no inga I whainga tāo na tātou maua. Ta si almena fia mara malama I lau fia. Wa le susfulu iwa lea na sa weri wa lele lea. Ai whatoa whain tātou lockdown I le la stona, la solusul lua. Ola u whaafsili pe ise mafuanga nā lai o ne tuai o na whai el tātou lockdown lea. Po se whainga whaawai fo ia le. Tātou whainga malo tūrai mai nei. Ia, pe tolu pe whaaso na whatoa whaile se lockdown. Mana ngā whaadona. Ia, o le mesini ta ua whaftai o leo manino o saunanga sui malu langa e whaifoi o le whaalele ia o lo mai tau le tunu o mal mauta. E awa o wha manino tātou saunanga ma upu tonu mauta nei langa le whafonga le tunu. O wane tai seina tātou upu. Le lau manino saunanga al minsta e leo iesi tu langa whapena o tua I le mamalu lau tero le tunu na o la toa na malanga mai fafo. Ia leo manino le tulanga lau whionga minsta. Le mai tau tu lai mai lau whionga suite tai. Tai lau whionga mo le aba noa ia mo le whaasau ina le toe tūlai mai fo le whionga le minsta. Ia, mana toe le leire so atu pēr si mātou fo I tū. E whaftai lo whionga e tua whaamawina whaftai o nei sui ma nei tū mā lo whionga ma ngā runga whita o whea ngai ma lo whionga I whapeho lau whai ngā runga. Ma tātou komiti whapitori New York. Ia le au whafonga le maotam Samoa e te leo puni se olo po I tūlanga pe ati fo se pā. I tūlanga o tūlai mai. Ia o le au whaamawina ia wanginga fo le ea. Sau noa foi tai o nei tū, ia, sa whapena foi o na watui se manatu I nā vai aso o tō nai. Tū langa leo ngā lue whatasi, ma tū whatasi taimi whapenei. Na wai le whaingo fie tofu atangata, ma lana mea e whai. Pui ia malona a inga ma sian whanau. Ia pēr whapea e sau I tuare le siama pēr na whaevea I runga o pēnga te whailangi. Tū langa le tūlai e tue mal whaalolo fiong. Ona e pei e manai a fo I le mātou tua lalo. Le vave mai pea o tātou whaalinga. Whaalinga I le tūlanga le ina nofu māmalama pea le atinu. Ma fua no tā ua le vanga le mo toi tūla e toi lawa fiong. Ona leo te tilo atu I le whaalinga le WHO, le World Health Organization. Ia o le whala poktonga lea le soi fua marolo ina lalang. O lea maila tō teipo hoi o watu no umar Pasifika ia tangata Apia. E le lau te vai atu o le menu mera o tātou lua cases. Ma fuanga na o le watu ho se manatu. A whai ere sao. Le nongia taun wha sao nanga le alu lalo langi ia. I wha maumaunga ia WHO. A le hoi lato ofisa I Samoa nei. Tau ala na si I me wha pēr. A wau ia. Ia o te rei tari tonu I mei e whaasara lau solo I lunga o telefongi ma me o Facebook ma mea whapena. E whaatantali a le official press release ma tātou malo. O a o inae ma o aile mea sao. Ma le mea tonu. E pei o le tūlanga na uta uaile vanga. Ia le fo I e maa ua lau o fionga. O ngā risipitonu le uta. Ia le fo I sa ta ua ia le Nia li Aso Lua na o ese mai le nofanga. Hoi wha nofo esea. Pe wha maunia le tūlanga a whai wha maunia. Ia se silane lau fionga ma tātou komiti. A misia lau vang hoi skula ki le wa ia nofoanga wha peni. Ina ia ua ni to e sao mai tuatang te wha pe teimi o lae wha nofo esea. O a tūlanga ia le hoi whea wea isolo I nungo. O a voi o Facebook ia tūlanga ia whaftai lewa sao no manino lau fionga le mele desa langa tu le sui da sa fata. Wa mai o lau tua le community transmission. O lau sa lau tua whaftai. O mela le mna o bi ai mo meo teimi whapene. O le mai o sao noanga. Ina ia sila fia le atunu. Ia le hou ta oto I lau sao noanga. Ma lau wapopo inga le atunu. Ia wata tonu fua ia mau tala whea wea I solo I lungo o a fo o Facebook ma nunga social media. Ia e whaatari pēr se whaalinga mai le malo. O ina le whaalinga sao. Tātou te anga iai a paana tua lalo. Ina ia whapena na regular ia nai a tātou whaalinga. Ia mo le sila fia. Ma le tele o nei mau tala whea wea. No, waftai. Ia, te lo lewa.
Ia, lau whionga le Minsta. Alo, whaftai lau whionga le suiti kai, o le tuangai. Alo, whaftai, a voi e whafongfonga mai le, te kai le sunga atu le pa. Tā ua ia o nau whautuanga. Hui whamau ma whautuanga. Ia i tūlanga pe ona iai, whaftai mo le. Whautuanga lau whionga, ia ilo wātia tununga lau whionga, ai mai se fo ile malo nei mota. O le whaalinga sa oa, ma le mautu. Ia, e whaaleo ele malo. Ia ele teimi nei, ia o ta watu, o le ale li poti ne mai. E pau alo mātou te tununga le iai, le tāwhina, ai mai se fo i sa tāpā, ia fo mai. Ia e tolu sulu ala tātou numera. Ia o nātu langa uma, ia ele ia latu fo i se whaalinga al malo i nā fufuanga. O le tā ua o le umi na whatati. Lau whionga le sui mamau. E ese fo i anga, ale mātou fo i Palemene o stangata e toa, fi le mō, lona fina ngalo ma le tofa. E awa uma mai a, ia, whaamtalanga e mai se fo i mau te fono a ma le New York. E le whaia iso mātou te tununga, o la tau o wā iria me uma, e mai se tūlanga, ia ona. O le whautuanga fo i al komiti, o whaarai whaafose o lo whaululu i ai le Palemene, e mai se fo i nisi o mtangalo. CEO. Ia alu ele tātou ngā ruenga. Ale lea lau whionga le whongwhtarai, tā ua ia e mai se le tele o whautuanga. Ia o mea tā ua ia. Nei ta oto mai la ia. Tūlanga pe ona. Ei o nisi o vaenga sala ngā ia pe ona o whaiatu o le a o le au iria. O lo o atamau. Ia mai se fo nisi o langa o wa ngā i le o le teitulunga le teimi nei. O taunga ngā i loa le malo ma le mtanga luenga. Ia i tātou whale mai fo i tua i whamautu e mai se meo centers. Pei fo ona talo mai ia Sanganga lua, ia o si umu, o le tele o nisio i tūmalo, sa whawhitai mai, ai mai se fo i nisio ia, ai mai se ia le whangam whale se la, whale la tai, ma sanap, o lo iai fufuanga pi on pasia i paket te luai, ina ia fausia, ia o le taua, wa o tilo le tātou malo. A o nei na whai soun le, Paul Kalambe le sa oto mai ale si nio. Tauna iai se whale mai e tua e tangata. Tauna iai ni mea tala tupe. Ni banks po ni mea wapena. Ia te tauna iai se petrol station. Ia aua a olo le teimi e loka i tangata i tono sou. E le tauntua e whewa i atu isi me aia maua uma me i tono le. O le sou nei, o te iloala. O le ala sila iai ma o toi fautua ina New York. Ia sila i vaianga foi iai whale mai o umane fausia. Ia mai se foi tūlanga pe ona iai me whapena uma. Ia mawhaina tua iai le. Pe ia na o whaiatu. I le i whaua lo mai se asostasi au tātou i vai tau. O le tātou ngā luenga. Ia e tātou te ngā lue whatasi. Ia o me umalawa. Ia e le mawhai. E se poto. Ia ona fausia. Ia, whamaria tu lau whionga ni minsta ano lai tu lai mai sui o sa. Na e la unga lau whionga sui sanga whanma. Ngai, lau whionga rea lava, ngai tā ua mai al mati. Ia. Sa noa lau whionga sui ma. Sanga numero lua. Ua, whaftaimula wanoa lau whionga le whonga whitalai. Sa tau whituna i Malae muni au sila ngona. I se vaipa noa e whaauwhiwhi Malae atuai sila ngona. Ona ua o tutu lava maroloto lau forasanga. I la matanga o lau mata upu. Whamaro whail whaiba. Haere i o la sau whaamatalanga i tūlanga. I lau forasanga maka ngō fie mar whaamomoi loto. Pāwale mele sa te talo o tuai. Ua o leto e turi au puina le tūlanga i le tā. Pēn whaasa mōfoi le au mai. Langa sala vea la ulaunga whala wai tele. I le au. Au le pō. Maua ia e wala vea i wha mai. Le ala foi la leo wa fituna i Malae ai. Tari tonu wa leo toi whai ngō fie le wha soa soa leo whai ngaruanga. O na leo wa tula mai tūlanga ia. I o wha pēnā foi o na o au ngatā
e toe ture au puina le tūlanga a ua lafo tu lava le whātua. Pau ale mea lea, manei ala amata mai o le tali ala ua fionga se tasio vaenga sa au la ngai la ulaunga whala waitele. A whapea le ua maua se siri koviti. I sanganga lua. E mawhai lava e lau matanga ruenga o na wha mai o io le lei mai la sanga mua. Lana me mua na whai. Whea avede mai. Avede whare mai, no muenga pe avati o la sanga lua. O lai whaafunga mai lau tu malo. Lai whaatari mai de pure mamaru a li mawhai pule. Po whea se mea mātou te whesoa soani atuai. Wai moni leisa unuanga la ua fionga. Pe fo ile tai mua mai le fionga ta mai tai Palemea. Ta upure nei e le fai longa tangata le wha maa. Ma e mo mia le tātou tutu wha tasi paua nā le mea o le tau fia watu ai se tāro sanga. Pe mwhai ana wha manino le mai lunga o televise. Ia ona fono foi leo ri mwhai pule o le mātou tu malo. A mea la le uwha apia mai le mtanga ruenga o whare mai. Tātou nofo tā pēna iai e le lei ar pui pui lo tong fitia. A mai se le tātou te nofo tau mate po wai tua i afi o angar wha mai pele ai. A e whaafitai tēla lona lua wha malo le saunoanga. Vai ane foi pa ia mamamalu o le tu malo na e te e mai ai. Ia sire fia umai Samoa. Nanga o lua mani minstau whatoanga. O lua upure iai. O tama e vai ti koe vai Malae. Ewe, vai mamao. Ia ono sai. O a whai tionga o whai mai o le nā. O le ale umisa upo Italia tua i le tūlanga. O te awa le vānu nofo mala utaia. Ia mai se sui tai tai o le mātou vaenga. Pau a lea lo tere. E tirango nāle. So malie ma matanga o fie. Pe a maia. E le aima se wha mai a fia. I sa mbom se se mariu. Ia manuel tātou whono. Malo, waftai. Ia pongtalai. Oi, sauina le avanoa le. Ia, mo fa sauina le. Te me lo fionga te tūlai mai a. Vai maunga mo tasi sui malo. Vai maunga mo tasi. Salo e. Tau atu la se sa o le fionga le minsta. Salo pau ane o le minsta fui sa fi whalongo i ase. Sana fina ngalo fo i le ngato le sui sfono al tapu inga Samoa. Po feo wo o iei wha mai leo wai. Mui tono se o tato watinu. Mori le ngang whaftai le o fionga. Malo le toa. Malo le toa. Whamanatu fo i le o fionga al minsta o tamali i e tau la mua i lau mtanga luenga o Samau. O tamo al vaimonga maanga fili. O matai o lo utu malo. Ai o le tūlanga sa utu alalo atu ai le tūlanga foina le vili mai o nei tangata i. Pe atu i te tala wanoe o mai ai le o whaanofo wawa ai ai. I se tūlanga i se walela atu whapepei a le maila na ia sau o i tangata ia la na ia pe o la nganga na. O le si o tu alalo ia e le o pose lilo e. Tangata ia e le o pipi i le atu alai popole. Au tātou so se taimia. Ia pe talo atu ai a whape o sau tui lo na tolu. La mele amata mea ai a tātou. Ta tui lo tātou nei o le Palemene ma tātou tai tai o le atunu. Ia le swei tu alalo i lewa fionga le minstai. Nai tamaiti la iti. Wa le e tātou tūlanga foina le tui le na alu ia e pe ia na sifurulua e lunga. Ai tui natu le tu alalo. Pe le mawhai na tui le sifurulua e oa i lalo. Ona o le manunga le nā, tātia ia nei o tātou tua a mātutua, ona e ipolenga le tui me le o ngā whatia. A ona i alo ma whanau le tupu wae, e pe whapena se anganga. Ai ma moli ale anganga whaftai, le nei tu malo i lewa fionga. Ina o oma launga le vai maunga i le asfarai. I o le asfarai ana whalau i loa ai ma, te talo ai le nei sui le atua ai. A una isi se uti, ale o mele teimi nei le asis. Ai ala uia te talo i alo tutele. O tele la o fionga minsta tātou fua taitai pe ona saunoa fua ia le taitai ma le Palemea o mea nea whamai le ia nisi e whaatui ese ai tātou tū whaatasi e le eise se whapea sau whapea lea ia alu mua al fast ai tū heita pipi le ai e sau al whamai tutu sauma a tu alalo nei sui le tātou whainga malo ia o mamana e la o fionga i le minsta lo tele tūlanga o whamai ia talo fua i le nei sui ia am fai on toe fai se sia na pongi pau ale ki o mei nei me uma o tatu toe tu divai le atua ma tatu atu rumba le atua no fenga talai ia sina tu lalo nai le
Whiunga le minsta no whanmai. Manuia. Tauno lau whiunga minsta. Salo leo toi ubi la wha umatu le. Pea nau whatu nana o tu. Sei whai se upu le pea le wawao i Samoa. Dania. Le ala leo le tau mwhai atu. A o manatu uma o tau e ala i le tala tupe. E nai tau silisila. Sia uo fo i whangaloa. Ia e le tau leo uma na awatu tari. Au e te popole. Au e te popole. Silisila mai lo li matusi le tusi apia. Ona e tali tonu lea. Au e te popole. Leo uma na o e asiasi. O vaai na fausia le whare mai. La leo whaongai. E leo whaongai. O lo tau whai whai la malsi. Po le ale whainga e. O lau tari minsta la whailo whare mai. Ia, e peo le nganga na. Ai lau whionga le whongwhitalai. E se le tāua o manaonga. Tāua, saunoanga. E le whātau na vale. Peo na o whai atu, lo nofo le leima tusi lalo, luas fulu lima i le taita. O le tuangai. Lea sa manino fautuanga. Ai maise lo tau malu. A whaila ele i o atu isa utala. O sila ele tua, sila fia ele tua me uma. Au whapea lea, ia le matanga luenga le soifua maloloina ma vaenga uma. Maise CEO. Le tau ngā luenga whaingatai lea ma le po sautia laina. Lae sila le tua. O lea fo ia te talo i te kapeneka ma le Palemene pei ona iai Fonotaga i telo taimi. Ia sila te toa. I risk allowances. Ia mai se nisi vaenga whapena. Ina ia mawhai o na tu ina atu se taimi. O le nganga na o lo o tau mwhai pēr. Mai e le vale se tau i o nā mea. Ia o tau mamana. Ganga o le New York o lo fausia i le tele o CEO. Ia mai se foi whaululunga o. Mta ngā luenga po o. Ngā luenga tu mooti al tātu malo. Malo whaftai. E le whaingo fie. E o nau whai atu e le mawhai e seisi o mātou na late tū e whawhengai mo leoti. O tau ia o lea lava. E ala leo lo whaftai atu mwhamalo i vaenga uma. Ia o te asu fwoi malu i puenga lo whengat whongwhlai. O le malo nei mota. O ani a leu o le matanga luenga o a fwoi ni whale tonu o le au whenga luenga. Ia o whale tonu ana al minsta. Ia au mai le langi manu. Ia maua le tō whai lau whiong. E whafoi ai whainga tā. Ma mio le pulea inisi teimi o sui. Ia ai mātou te tonu le ai o lo wa tele lau whiong. Le ala lea, lau whiong ai. Ia ai mai se Samoa. Tō whafonga mai. Ia aua lava ne o tō pole. Ia tō al tai. O lo o manuia me uma. Ia lo o iai kai tununga. E le ai lava. Ni mea e whale tonu. Tātou tu i le tua mea uma. Ia, ana wha uma leo lau tala, lau whionga le whongwhitalai. Wha whonga seo i tu malo e le tau whai atu. I le tau whaalangia le tu malo. O tau wha whonga mai le leo valasi. O le leo na mo Samoa. Sa tau whilwhilia mo le morta. Ia le tau whai atu. I le tau selu atu. La tau tapo inga. Wha whitai tele. La ngona le malosi al tino lau tau sui. O te talitonu, i le mawhanawhana o tau te talo. Te leo nisi o tau sa au mai wheau, ma whaamanuia, ia ma whaamaisenga i tūlanga i mawhati ai ma whalitonu. Whaafetai lo tau te talo. I le ngalo, lau tau tapo inga. Ia o tala lea, ia tunu i whafonga mai, ia o nisi o tau o lo whaini tala sese, whaamolmole, ia le ai o le maota nei o Samoa. E vete ai upu. Ia ma whasoa i le tamau ainga o le tino. Ia e maise. O loo ngā lulu e lea malpo. E pui le soifua manuia o Samoa. Ia lau whionga le whongwhitai. Ia le tala na, ia maua pēr le tamau matua i atea. Le o lango sua i atea unei. O le toi ina matua e au maila le tua lalo. E uia ina tele na nofo sa la whai a e vili mai lapu. Malasi ia manuia o whaiwa. Ia e maise le si o mamamato uma. Ia manuia ulo mtanga loega i le whanmai. Ia mai se le tūlanga i whatunao. Ia watasi lea matautia. O ai ia o tau al Palemene o tau mwhai a siaki ia mea. Ia wawe whafsotei mai. Ia fwoi u tō lua sui nā len whafsotei mai e fia awe i whafo. E fia awe e so se mea i mawhaina saini e walasi i pepa awe tanga. Awalare, nei pei ula ia
Malachi. Wai bau ai oil official. Ia manuia Samoa. Ia ua whamalo whaftai sau noa e lau whionga le minstau sui fua maloloina. Ia me se foi tato whalatonga o whatungao. Ia me se foi tato universite. Ia maloa whaftai sau noa wha tama o le tunu. Ia e lau tūlai mai man whatuatuanga o le tumaitai Palemene o tui nātu i lau whionga. Ia malo. Ia u whafonga man toa alpa i al maota e me se foi le tunu. Ia me se au nei vai tau o loo vai se unga sa wa nei fa mai pe tai wa vela u sa no manino tono motor nei ia le wa mo wa to ma le mo to file mbu motor ma le tunu me le fa te tele ma lo nga lu e lo fianga min sta ia me se foi fa lunga tanga luenga ma lim te ma tai fo mai mai la to mo nga lu ia ma lo nga lu ia me se foi tatu committee New York ia o to ma mana fa manuia foi Palemene to nga fai ia me se ia mo pelo to malosi fa foina ia au alava tiute ma faiva manga luenga o tofi e o to o alpu puina o nei fa mai me le ma lo fa ftai ia o le o mai tawatu wa la tatu te mi malo lo o te tonu fo le wa o atu fa salonga le fionga mi sta le le fo pui ia o te tonu le a mo le va no pe tatu to te liu mai le ile lua e tasi le tulale tau te malo lo ai pe la fon fatu le fiong Palemene tatu to fe lo ai le lua ia ma fa o wele tatu ngaluenga melea la fa tati ese ngaluenga al fono wa fe tula fono mo le malo longa tasi le tula tatu to fe lo ai ma le lua o fa linga tau le wa tu natu o le o ta pena tatu talinga sua ia wale o uli ona pupu tatu te malo lo melea ia fatati ese tatu ngaluenga
fosi o loto i le fono amalo so. Oi mai u fafina. Ma ua whaariu fo le la e tau fiafi. Ai o loanga le rei pele atua e ala, e lan wha malolonga le pa ia o tātou mauta. Ua toi tariu mai fo e tātou malolonga, e fo tatununga, ua mauas whaasinga malosi, e wha o tātou ngā ruenga, wha malole usfono, wha malole unsai le malu o le Palemene. E wha tati ese tātou taunumanga li tula e tasi, ua mai on sao noa le fionga le ministal sui fua maloloina, tali fui tau fui mta upu sa langa i sa noanga sui malu. Ia o leo o atu tātou whasolonga, tali al malo, i lau fionga le ministal leo, ma leo la tu futa inga. O tā pā man wha lau fionga, mo lau saunanga. Tai lau fionga i pongfitalai mo le amanoa, te pātulo atu i lau fionga, ma le malu alo fisa o le fono. Pātulo atu i le fionga le tamaitai Palemia, ka inga kabineta, ma minsta lango, ia ma sui a whaipule fo i o le neitu o le malu. Pātulo atu fo i le naitu o le malu, sui a whaipule o le neitu o ngai, i whapehoina pātulo atu le. Pa i o whauru lunga o whalaputonga, mamtanga luenga le malo la tātou whatasi. Ia whaataro whaatoi whaatoro atu i le whaafonga anga ma le tapo i ngā Samoa, i ona tūlanga whaalupe. E upa ia wha le malo, pa ia wha le anganu, pa ia wha le karesia. Le whionga le whonfitalai, whatai te lea mo le amanoa, tūla i tuai, mo wa uma le whionga i le ministarango lango, le whionga le suia whaipule a pule i whaasapalu. O lo ma au nei tanga luenga leo, ma le ola toe fuataina, o le fui mū, ma le ulua i au nanga lave i mua, lave whaafua se, ia whapea fo i le ofisa o le komsina o whainga palota. Ia ui o le autu o le tūlai atu o le tali fisilia mamalu o suia whaipule na tuina mai. Ia ai momoli atu i tali le anganga whaafitai. Momua le anganga whaafitai lau whionga whaafitai atu i sui maluma sa whautua mai hoi ti mai ia ma whauwhaunga whaapele tu sa o mai o manatu. E soani ai fo ele au nanga i nemtanga luenga i tolu o lo ma au nai. Whaafitai atu fo lau whionga i whangfitalai, whaafitai atu i siomatu i tu malo. Mai maunga no mel wha. Ia ole pa ia lava le ia lo sina. La ing salva lasi. Whale tolu ma le vainga lepa. Ma upu ia te oe tu i sa mau. I no ma vai e pia ma ala mangoto. Ia e tai nane ia. I tu malo e lus fultasi o sia mato tu malo. Whaafitai la vai a te o tau le talom tapuai mai. Whaafitai mo le whaamalo si au mai. Whaafitai atu fo i nai o mato a inga. Ia o mai maasani mo le lango. Mo i pe fōlinga ho i le whaintate. Whainta mea whamoe moe le li. Whaafitai a le tapuai mai. Whaafitai hoi lau whionga le whongwhitale. Mo le whaafitai tele ai whaurulunga am tanga luenga umal malo o le lato tautua. Ia male whautua mai ho i le whainga malo. Ia wau lato leo lo i eito mai tanga luenga taitasi. I reisi sio mato e isa poto i mea umanga luenga al malo. O le poto ma le tamai le i mtanga luenga al malo. Whaurulunga le al malo. Ia wha pitonga whaafitai le tanga luenga leo. Ia o nanga le fo i olo tau e ina ia tu te whaakomsina nei tai. Ia aua pa au longo i tino Filipo. Ia whapea fo ia whionga ia tanuasa petone maunga. Mo le tanga luenga fui mū. Ia whapea hoi whaftai atu ia unasa Charles Apoi. Mo le ofisa o whainga komsina o whainga palota. Maloa ngā lue. Ia whaamaloa le tanga luenga leo i Committee on New York. Whaftai tele au tau le ngā luenga whitama le whainta o lo whianga i mautou nei tai.
fa pito foi se fa taile kom sina man tanga luanga lolo ia fa pe hoi foi mu o te longa e fa ngatale o nanga komiti o le New York mai o la to fa foen a o te tal tonu o leo a pito sili no fa ngatanga luanga o la to fa o nai o tatou tapu le watu mo pui puinga o le o tatou atunu ia e feto ai mal me hore ia tau ia to tele o tatou atunu e lava pale mon sa ia ai fo isi ho le titi ho la to ia tau e mal me ho le mana o muli le mele le fa ia to e so se me alo langa ia tangata e le savali le mela e mana o savali ia le mela fa malo to en tanga luanga le on sa le fa ngofia to nga luanga ai tatu ala tu langa ye tu la fono ai fo tatu tu malanga fa yan fa fo ina mali ai fo ia fa fita au mai mo le toi le fa taitele ile tanga luengo tupe fa pea ya lo fionga le minsta na lango tupe e na on tanga luenga le ile fa se la wafele mai e fa ele le pai i sa le long ia fa tai mo le tupe fa mo ina mai mo ni fa mo mo ia se yo tala tu tupe no e se tu le mo le 5 miliona fa le fo yo le melo ia nei le headquarters ia Apia ai fa taitele mo le lango fa taitele hoi lau fionga le minsta nga luenga tele malo lau fionga olo fa taitele lava mo la lava ile wo fa itono le Mulinu'u ia Apia ile before le luma le fale le ana William ona salole vai taule le luas fulu tau sanga i te atu o matua le toa poponga tia mai si hoi vaenga o taulanga ia Apia male mai fale atu ino mo le lolo vai pe a pa mai le vai singana fa tai mo le ngaluenga le fa pe fo ile ngaluenga tele ile ngau tai le vai o loi mata paula na ya ingana fa solo mai ya ilalo mai om to tua se yo mai in me lo ila wala papa ila lo vai yo tasi na ya inga tinga ina tele pe a pa le vai le fa tai lo fionga to as furu fa ya so i malu fai pule sa fea ya tanga luenga leo ya lato fsili e wila ile te leo fai ngumela o so ya fai pule le mai ali pata ile fale alunga o fale alili lua sa fata lua ana lua fa san le anga lima fale atafa fale la taima samtau pa o fonti nganga monga lua ali pata ile fale alalo ana lua ano ama ta momo sat paitea male mai monga numertas fa tele to pesili ma manatu to faal na li fa to fisili ile polenga to langa le fa tele ina o fola o fa sain me se le fola o le lais fa pe Lo fionga le fon fitalai ya se maralonga lo fionga minsta se tu lai mai le lo fionga sui malu mai sa fatan mutas Whaftaitele e lau whionga ni minsta. Nga leo whalonga tua tō lau mai ia sui sa whaleo la tō whinangalo i tāpu tau leo i mea leo le aisa. Au te leo te mai tau atu e leo iai sui al nei tu malo ai sa mawha i eisa mātou tana. Nga ngang whalor. Tai, leo whawhonga mai le whionga minsta. Malu atu le sui malu mai sa fat ia sa le la sa no o le ye umai sa fatatasi ma le lua ia fa malu fo ile sasi o te matu e no le sa ilo sa no nga ia malau sa no nga fo fa tau ile mo loli ho e so nga adu le ako ile o wala ai fa malu li fa tau fina ngalo le tu langa le isa ma au penga malosi ile o fai tau ile manatu faal ile fa ma manatu tu langa ho ile le vai lo fa tau tu o le vai popole ma le tuli ya awane i yo ole tu langa le ole fola o fa saina tai pe le isa tu langa o le isi fa nga malo
ua solo faamaʻi le faaogāina o le aisa i tagata hui e faaogāina le aisa ae ua maua ai le tulaga lea ua faaogā e tagata o loo faatauina le aisa ma auala e maua ia latou tupi ae leo se auala e talafeagai ma le tulafono e tutusa lelei ao tatou manatu le tulaga lea tautele fia o i se Samoa faapea ua faamoemoe ona tagata i aisa au tatou le mafai foʻi ina faatonutonu ia e faaogāina le aua le sesē lea o le faaogā o folaau faasaʻaina e maua ai a latou tupi ona o le mea saʻoao nei tagata e leni tagata lelei ua e lau te faaogāina sesē le vaivaiga faletagata e amai ai nei folaau faasaʻaina ona umai foʻi lea ua maua hoʻi mo tatou ai le taua faapalagi o addict faamoemoe i le folaau le temiuma mai o se faamaʻi tautele o manaʻo e maua ai ni Samoa o lo maua i tunuu i fafo ae tautele mana o saʻolele afetalaiga e ua faatasi ia le folaau faasaʻaina ma le maupega malolosi o le faamaoniga o le tulaga o toʻalua alii leoleo maliu o le tulaga lea o leo atu e puʻe mai ia e o loo toina ma faatauina foʻi ia folaau faasaʻaina ia e fano e ma ola o leoleo mae tamoni ia le talaiga mae o le maualuga foʻi lea ua ave i le matagaluega i lagona ia tautia mai i le maualuga e tau ona iai ia le mataitū o tulaga uma ia ma galulue ia aua neʻi oo mai ia aua neʻi oo tatou se tulaga matuiā talia ma le faafetai fautuaga saʻolele a ia tausaunoaga i le maua ni aisa i Samoa na o le maluana faina mo Samoa ua faina o tagata totō a o le aisa la mo folaau ese e faʻoegausia ai ia le aisa se tasi o folaau pitosili na manaʻomia le faiga o le aisa o le folaau lea sa teʻatele ni Samoa ia so le codeine le sa iai le Panadine a o te pe o tamasosalo e pe ua le o toe o mai ai nei a tatou falatalavai le folaau ia iai le codeine ona o le tulaga le e mafai ona faaogā e le auvaga ia fai le aisa e fai ai le aisa ia e saʻolele afetalaiga na o le pauala ua le mo le aisa o le aisa e gausia mai fafo ona o mai le tonu o Samoa po o le aumai o folaau ese e le codeine mai si folaau ona gaosi ai le o le aisa ma faatauina i Samoa e talia le fautuaga ia tagaʻi i le uafu ia e uia leo iai ni faalele le taimi nei aia vaai toʻai malae faalele o vaafagota ia ma vaafailā ia mai fafo ua na o le pau lea ua le faina saofia mai ai ia le aisa manisi folaau faapea faasaʻaina i tonu o Samoa pea au mai auala ia mae e galue faatasi le matagaluega o leoleo ma le matagaluega o tiute i le tulaga lea i le puipuina o uafu ma le malae faalele le tulaga i taʻifau ia talia ina foʻi i le fautuaga e manaʻomia ia ni taʻifau e sili atu lo le fainumera le taimi o le taimi nei e fa taʻifau sa iai a ua mate la isi taʻifau e lua sa taʻilua le customs lua le matagaluega o leoleo ia ua mate la isi taʻifau e toe lua la toe ia o taʻifau foʻi e faamoemoe i le soasoani a le malo niusila ia ona e le faigofia foʻi le toloeniga o le taʻifau ia foʻi ia faaogā e maua ia folaau faasaʻaina ia e le agata i lea e tolegi ia taʻifau ae tolegi foʻi la ia tagata e faapitoa alii leoleo ma alii matavaʻi o le custom e toleni e faaogā ia masani ai le taʻifau le taimi foʻi lea o e faaogā e puʻe mai ai le aisa ma ua umana faao le matagaluega ia le talosaga i le tatou matagaluega o le vaefafo i se faatalosaga foʻi New Zealand ia o le tulaga lea ona e faamoemoe i le fesoasoani mea New Zealand e faamoemoe i le mo mana o ni taʻifau ia o se tasi lea o vaega taʻua a mea pitasili ona tāua o tatou alii matamaʻitaʻi leoleo e faapea ma le matagaluega o tiute ia mataala i taimi uma e puipui tatou mai toega tagata ia ua e tatou silafia uma ona toa e leni tamaitupe mo i folaau faasaʻaina ma o le toega mea le taumafai ai tagata ia o le amai o folaau faasaʻaina i tonu Samoa po le faaogā o Samoa e faaui atu ai ia
Hola au fasaina. E alunga inu sila ma Australia. Ia tau tele o la le tulang. E whaftai tele a mo fautuanga tu ina mai lea. Ia vaenga. I au penga fasaina. Ia o lo tang whai ale leo e aho e whai a tulanga hoi leo e lo ia whanai leo leisenina. E tau ona a maitong. Ma o lo tang whai hoi tanga lunga. E whawhai ngofia ia le ie tal whenga ile ave o penga e leisene pe o tatou a whai whaatoanga. Ia ma e o lo ia il taulunga hoi leo whanwhan. Pauna o tangata le titilo e tanga lunga pe a tausanga mai ini leisene mo au penga malos. Sa a fea e le soi mai o wale pata i le whale alunga wha pēr wa a fonti o ano a tasi a lua o whale a lili lua mga ngai maunga lua se tūlanga i se whale tine mu masta wale tine mu mo o lato tu malo o lo o ia ilfo fuanga le tanga luenga o lo titilo tūlanga ia paule mea whai tausanga atue on sa ia langa e fuafua lava le whaatuina o whale tine mu i tupe maua. Ia o lo titilon tanga luenga hoi le se vaenga e mawhai e ona te le au nanga tau sosoani i tua sa vai mai nei upolu tau whaasosoa pena. Ia au unga luenga hoi tanga luenga le oi e au fia ima le sosoani hoi lua i sosoani i le ambulance. Ia e o lua le iai o le whale tine mu. Ma le iai o le au nanga lea. Ma o se tulanga le o tanga e tanga luenga ma le pōra le ale fesa. O se tasi o tulanga hoi o lo o whaiswhainta ona i le ambulance e te taua i le peana whapeo to e ngā laulangi hoi le o le tatou tusiaki on tua te leo. E tau ana tofu e tofu ale le fire service ia mani paramedics ho ia kava le lufu fa i tula o taimi na tasi alta to paramedic nga wai umai Australia ia mana mia la nisi e koleni fa paramedic ia le lai on tu sa mai tau sanga ho e miliale ata to ai ho i fo mai mana mia ma tamai tai tau sima ia mai si uma o nanga tau soi fo ma ia tau fai mili uma la mana onga e su e uma tata fa ia afia ko i male paramedic ia ai ele tele tato tu siaki ia fo ala ile tu siaki ho ia tanga luenga tupe ia tato manonga ia e fa tai mo mana tu fa ia wa ne ia o nanga taua pe ona taua e tu sa uma to manonga ona me lo ia to tu malo a tu poise mu e o atul ta vale mu ia o mana mu le fal o le sui o fala tai ma samtau ia fa pe ho ile sui o palata numero fa ia e lua tal sanga sa fa ali mai i tulanga o le tulafono ile penga palota ia o lo ia ile tatou komisi ho ile ilo ia le tulafono palota pe a mai aso sfenga palota o le la lo nga luele tanga lunga o fai situa ia nga lunga tanga lunga o le umi o le tatou fenga palota le na umatu ia le fatua umatu ia fenga palota light o le lo la a faalu le malosi anga o le tanga lunga ile fenga o se komiti le e ilo ina le tulafono palota ia o le foi la mo ile mo tatou uma ile ngata ia tatou suia fai pu al malu tatou watunu e fia faasoa il tulafono fenga palota po le atonu le toinga tulafono tau te mana oi tal fe ngai mo tatou il fa fuenga o tatou fenga palo ile anga ia tu ile ilumna la mo o tatou le manoa le am salo se taimi po tono le si lima masin wa amatan nga luenga le komisi fenga palota sa ia fasilia ale sui manu mai falata numero tas imo tavale ia imo pu ho ia matua o vale hotel ia mamoli spotlight e le tale fe ngai mo tavale ia sa le la lo fionga le
ia faipule tele ho ia isi faipule ua whaao o mai le tūlanga lea. Nā le pausi so soani o no tangata hui. Poto hoi le whae pūpera kalaka mai le whale o leo ai whae iku. Pau mea o le mai taua e o le laisene o le tāwale ma le taimi la sa whae tūlanga lea. O na li poti le ofisa o leo. O le tūlanga i mōli. Sa o le ai whamauina hoi tāwale. Ai eila tūlanga e whaatanga ina le mtanga luenga leo tāwale whaonga ina company skulati. Siakia ia lato whale lau te wawai. E lato e whaatanga ina hoi le malu le atunu le ia lato whaatoanga papovi e siakia ia. E whaonga Apia o e siakia lato whaatoanga. Pau ia o tangata le whailua me le ofisa. E whaatanga e le ia mōli ia. Ia lau whionga le sui manu mai sa whata le au saunoanga i loli iam tāwa le tele e sao lea lau saunoanga. Whapena o matatu tātu no e lisi o tonu o tātu e tonu o mota ne o vai tāwa le ia e le ngata ia pia au tua o mai nei loli la poa e mai container mai me e le tauna o ele. To ina sao la e o e te tiltilo atua atu pus whawala whawua se e le mawhai e lori la poa e na tūl teime tauna tūai. Ia pau se manatu o le poti mai lo mtanga luenga leo le taimi ma le numero al tāwale o na mawhai la e leo o na whai se suenga i e tangata i e solia le atu la fun. O le fiseli muli o le pautuanga mai le fionga i sui manu mai ngangai fomonga numero tasi. I tūlanga le i le whamalosia ma le pui ina tamaitai ma tamaiti mai i sauanga. Ia, e tusa leia o tā manatu ma lau fionga e wapena hoi le tele o suini. Ua o tūlanga hoi o whaatele ina tūlanga leo le saua ina o tina ma le whanau. Ia, ua iei tū la fono whaapituan pasia le. Tato whainga malo le no matu nei. Na awen malo si anga i le whamsinonga. Whaatu whaapitoa ia le whamsinonga le whamsinonga mo ainga. Ia, na awe hoi lama malo si anga whaapitoa i whamasino o le whamsinonga le. E mawhai e ona nato whaia ia mo polo inga whaavavevavea. E whaasai na ai se tasi ua tua ina o saua ina se tina po le whanau. Mai le toi nofo i le meolo iei, po le lata atu fo i le tina lea po le whanau o lo saua ina. Ia, o le tulafono hoi le peon whaatua le whainga malo tuana i atu o lo e ma le suinga. Ua whaia le tulafono a leo, ua awe le marasianga le tiute whaapitoa i leo. E le ngatala i leo e whaamalo si tulafono. Awa awe i leo le tiute le o la tau e wha mautino aina. A sau se tina poni whanau i se tūlanga o sau aina. E au ia i la tau ona puipuia ia le tina ma le whanau le. E au fia i la tūlanga le mawhai ona la tau o atu i le whale o lo tupoi ma le ainga o tupoi me le. Ona ave se mali tina ma le whanau. Ai ave i sisi mea e lau te mawai le saunga le mu. Ale e fou le tūlanga lea lau fionga ma lau fionga pongafitala i tute wha leo. E masania leo ia le tute le wha mahalosi o le tūlafono ma taloka tangata. A le tūlanga le pe se au wa i pe o te whatu zaina hoi pe o se tute hoi le pe o tute ia ave le tanga luanga hoi le social welfare. E o e amai ati nāma ma tamaiti mai se mea lo o sawa haina ia le whanau. Pau se manatu. Ona ia o watal tununga hau. E le teital whenga i le meo le sawa haina e se tamapo se sia. O se tina po le whanau. E le se tūlanga lei. Ma o se o le whatu mawina le ma le whata atia ina le whainga malo o tōna i atu. O tū la whono ia le whatu ina o le whamsinonga whapitoa. Ma le ave o le tūte whapitoa le i leo. O se atana e whaali mai e le tauanto e tupu le tūla. E tauanto tātou pui umai. Ma e si o ala manatu vai. Pea le mea ole o le. Ngā ruenga whaupopo.
i le anga ia tu iluma. Te tasi leo tūlanga i tauna asia pūlenga malu a rin fai puli. I tu tonu ale ala lafanga ia wao. O sauanga ia tupu i tonu ai. O ainga i tu tonu nu. Ia peila o lai tupu a ia tau lai uno o lai voia o titilo ni mela e fasi mai next door ni palon tōrua e nofonofoan mātou ainga lese mātou whea au ia. E pe ua tuana ina taimi. Pe ua o le taimi hoi lea o le angai luma tu la fono le. Whengo fia on whai o tu la fono. A o le whaing tāla. O le wha malo si ina o tu la fono. Ia la a wha moe la na o le whamsinonga pe na o leo leo. E tō te lewa o tangata pe fefe pe maha e ave le. E ave se tangi luma o le whamsinonga pe ave leo leo. Ono tūlang oe a pe la tau wa lea i tatu wa inga pe a uia le tūlang. E pe le wo o le tai. O tauna ia tātou o le in whai pule, tiro le tūlanga a tātou manao e tineia se mea ua. Mawa ai el Palemene o se mea talwhengai. Tau te manao mia le saunga le mua tinam tamai titemi. I o tūlanga le tau na o ia. Lau whionga fitalai wa tai tele mo le amno. Al pau ia nei mea sa. O whionga le whonga fitalai. Ia, se e. Maralo mai lau whionga le minsta se i tuatula mno e oi. Ia, ua taile mo le amno. Pe o se kangiangi maadia le ko whai la whionga le minsta. Ia, e kusai fwoi mare saunoanga ma le kari whanoano a wafo ingisum ka upu sala ngai sum malu le Palemene. Le vusia nganga e whalewelawe a wafo le saunoanga makango fie. Ia, e pa walawa si vaenga sa fie se kua lalo ngei sui. Ia, ongo kulanga i meori poki fo ia o lo sangi mo ngaruenga whawai kaimi. Le sa makuai skar sanga le whionga miska. Pere ala ngā kakau o ngā sangi ai sa vai li poki ia mo sa vai. Ia, e whai kia e fōre kumu le ofisa e upolungei. Ia, e le ngaka fwoi ngaruenga whawai kaimi. Ia, o ngisi fwoi o vaenga mo mia. Ia, o a fōre kulanga mo i lako e fie whamaungia. Ia, le poki mai ka ngaruenga le ofisa leo leo. Ia, e pēro le kaimi le rei fōre ngei e sa ngō mai lola o whionga miska. Ia, a makaku ngei le so. Ia, o ngasangi ia le poki e sa vai kōsiri. Ia, ma le nganga whaloala whawhtai. Ia, tula mena o whionga le minsta. Lau whionga le whonga Oi, ia mo whaasawina teimi no whionga le minsta. Tula mena o whionga sui malu sa whata no mutas. Whawhtai tele lau whionga le minsta. E o le ua whanongolongoa malitoa i saunranga lau whionga. E mo le tuilanga whawhtai tele i saunranga manino lau whionga. Ai peina whamawhase tala nei tu malo me o fuala au whasaina. Ia ma le aisa le ua tono o tātou o tunu o le afo ua ma ua maua e le ofisa o leo leo ia tūlanga ia. Awa leo le tūlanga o le. O me ia wale ua mai tau e ofo ia i tātou motu sa la whaile na mo mai whatoa ngā maruana ia. O lau talo e wa e lau mai tau. O ngā luenga whai whatasi a toa le tātou o tunu. I nei a fo ia le whawhi tauli lea. O au te whailoa e au ia o se mala ua o mai tonu i fuala au whasaina nei. Ai le foi se avanoa le o tomtanga luenga. O le o tele na i ofisa o leo leo i tātou tūmalo i tō. E nei teimi o atu i tono o fono nu. E atu e to e whamalo sia. O le pitola au leo, le pitola au fo i a pūle ngāri, whai pūle. E mo se avanoa atu i a le malo e whamanatu pēl me leo so tūla fono mafa. E le ana leo le mātou tu alalo atu. Ia au te tono foi e molinanga whaftai lau whionga. Le whaua o mana pa usau na ngāra lau whionga i le fono tātou Palemene i le pai inga i le talau tū o le tupe. Ia le ua e sauno. I le a fia lau whionga i whaatino ina o ngā luenga mtanga luenga o leo leo. Le mole toilenga ngā whaftai te ma loto whai lau whionga. Ia, onu e whon. Lau whionga le whaftalai. Ia, mole pasau ina lo. Teipi, ia sei tūle mai le sui o whareata no matasi. Ia moli le ngang whaftai lau whionga ni sta o le sa wa whē lau. Ana mamanga ia nisi o tungalunga o le sui o lei tu malo. I winga lei pisa o tā vale i afiafi. A mesa o mwomeo mori ia pe on sau no lau whionga. Pawale meri i sau i lau whionga o leo o la au tā vale. Sau no lau whionga ai ingi tā vale o whapeona
whaalawelawe I mo meo fiafi I lotu ai ia wa I fola sene mai tau le sene ma moli atu ia e le se malato suie pe whawhainta ia mātou nei ona mātou ue ala I sengi o ta vale langa o lai mau tēn nofo mai a mātou whale o te leo whioa I le wala ai pe ora ngā wenga tonu ale a rimta mai tai leo leo lo tiu te ilungo le wala teimi ia ole puenga o ta vale ia whalawelawe ilungo le wala I tangata whioa I ala I mo meo la au ta vale mo meo o mori ia puta vale le na se fautu atu I lau whionga tu langa lea I rimta mai tai leo leo whatino la tu ngā luenga leo le o le pueina o la tau I whawhitau rinunga o teli ia lisi lunga lua o paenga o la usa tautalanga fu le na whea I fu ia le tūlanga le mo meo Tiafau pe ona sila ia tatu atu ia o mata fu whatele inga meo Tiafau ta aloa I le taulanga I Apia ia mesha tele o nuu I tu taulanga e talo atu ai fu I lau whionga wale sa ia le vaenga lea le proklame ala office ale mtanga luenga le leo sa alatu atu tungua meo Tiafau le talo tu lau whionga pe le whainto e whatino ia le vaenga lea o le tapu ino Tiafau ia o tele taloa I ar tele ia mare whai titenga ono le a fia I o nisi o tangata sa vali la o tele ni te ua fia soifua I te ta vali le yoso mese Tiafau se aingai se niti o tawali me le awala ia e oso le o tele ia fitau ma sa o ta vali I ona whainga reo soifua io se whamalatu atu nai lau whionga whaftai mula vanua I lau whionga Fonotaga ia whaftai si tu le mena whionga minsta o vetalai pa mula oi ia se io se mea pa lau whionga minsta se tu le melisui o ana lo fino melua tu le melisui ma whaftai lau whionga Fonotaga mula vanua e ngā tāla vale nei sui e whaalawelawe le ngā solongo ngā ruenga mātango fia minsta o kapeneta ia wale tali foi tau le tātou Palemene whingalo o sui. Ai leo ua talinga whia longo lava le saunanga na o whionga linstao leo I lau whalsanga malamalama o altu langa o ngā ruenga. E moli tuai lava le ngā whawhitai. O le moni sa whea le e le nei sui le tūlanga o ngā ruenga. E iau lau whasaina. Ai, lau o whionga le Fonotaga. O mai le manatu, to e te pai tua I le matanga o whio porkalame sa whea ngai mal mata ngā ruenga a ngai I nuu ma whio anga le mea leo le whaamala. Lama ino le tula fono, soltunga tula fono. Sa ele asa sa poto ele mātou pūlenga. Mai oi le pale fastouta se tau mai le vi. Sa vai ele por kalame ale tanga ruenga I le. Toina ele vi. Ma nei yo na por kalame. Fa malam mai no le o ta yala matulanga uma le tula fono. Ma yainga ia ma fasalanga ya soli le tula fono. O le stalo le nalo to tula yatu mo le mori. Ma nei alanga po o tolu e tau sanga taluai. A le foi sa fai I le pito mai. E mana ia pe fa solo te ilua nu. Langa I fitu nu. Yo le ala na lo tula yatu. E se le mana ia le. Ia o le teimine mo sui foi tangata. A le empo ino le tula fono. A malasinga. E na ia e awhia uma e o ai whala whasaina o la o malosi. O sawa ino tirama tu mai tai. Sa ngā lue whatasi sui male. Tā ngā lue ngā tirama tu mai tai. Ia ai. Tāna sanga atu ilo whionga le. Minsta vatu le whionga le. Fonotaga. Ia mana ia langa bu. Ele tumu whansa. Langa sa whaile sa. Al mana ia e toi whatu langa pe a whai e. Tu sa i male whintangalo male. Por kalame fua ia le. Lau whionga male tanga duenga. Malo whaalo whaavitai. Tule mai lau whionga. Fonotaga. Ia, se I tule mai lau whionga. Ia ona. Sui mai whasala numero 5. Ta se nei mata upu sa hula ngai lau lau.
ai mo le tu fa ftai lo fionga le sta tonu e o long tanga lunga le sim tanga lunga o lo fe ngai ngai ma fita fa fita u pe fo tanga lunga le fionga le sta so fo malo lunga ile tau tu fo ile o fenga lunga ia ele mo fo se malo lunga le au mo le po ia me se fa fita u o fe ngai ma le tatu tunu le fa ma ai sa va tu lo la tulanga whaingatale whea ngai ngai man tangata. Tau sai dia o tangata ma so tula fo. Asi sile fo ile mele tupu mai vai tele le tas fo alo le atunu. O mal taimi nei le lava le maua po la se tulanga. O iere mali o se tasi fo alo tala fo se tato atunu. Le lana ava tuesi fautuanga. O no lo te lo le lava le tulanga fune le fai paanga tatu malo ma Australia. Le fu tula mai fale tonu tatu va sa pui tatu ngate fale. Le tu lalo na vatu lo nei sui. Pele fai nga fatangsia lo songa mamtanga lo ma lo Australia. Se satellite fo le fai ona o mai nei le va ai ole le ngata le tatu ngata fale a tatu vanuni pau leo le solution male awala e mau le so tula folo o satellite ne e tele to ainga ila lo middle east ma kelo ko la ka fa nga le sakige ka o le russian satellite e pu ela le track la ke la le no fo ku lo fo nga ke mo la nga kwai pele fa ka sanga malo Australia ia hau ban gai fio mai al miskao Malae vale langa le ia ke ia le pau avo le lu gol vag bugin langa ke pule lu ngo kwa o vo le lo le ele lu inga ia mfa inga fa kanga mai ia sake di ke Australia e va vai ka ko ka fale ba ia malungo ka ko pe o le kanga le mal fa lo le ka fo ko lo fo ko ku Australia le so ngam ka pu ia ba wai marka me ki le o marka mi ke le lava le lopo feo ko fai ai ia mo fa lava lo feo ngale fon stalai ia va stai ia lo feo ngal besta no feo ngal fon stalai oh ia si on sai mai lava lo ia se tu lai mai le su malo masat peter ia tu tano lo ai a fo si umio so songia kule feo ngal miska in ka upungei ia sa o kau al mele le sao mo yai lo loa ia me ia mai fai ngi o ngai le mau le pora o le se lo ngai wa mai o ngai fai ai e fa mau le ka ko fa uma ka ko leo se va nga ngi me fai mai fa fonga mai le yo ngai le ba ngoi mo wa o popo foi la ka ile me le la fa ku le wa kai le miska le unga ki no le tingal ku ranga le o ngisi o meri fa unga be le nga o kam fa kwai o me la vai e mo bongo fi me ai o aspolo me ho ko remedies ma me va penga e fa ka wa ka i le counter i ngenga ale e fa ka mai o nga mai le o no la ku wa lalo e fa le miska ku la fongo foi le ma sala ko mai fafu le ai pe mai foi la fa mo modi wa fa un nga ka o le ai ma fo fa nga me ia fa ia fa la fa sai nga malo rosia ka ki ia le cannabis maluang a o meths mai skula ia se kula fo ngo fa nga kai le ke le o me mai la ko ia o ngi ma fa nga mai fa lo ngai manufacture ia le aisa ma menga ngai ia fua le a fai o meio penedin de sango ia ele se mela mai fo se pusa penedin fa penge wa isi menga le sao mai le a mai Amerika mai Australia wa fai o fianga o la ku fa ka menga fa pe o me mai ni Samoa nga se ki voi le la o fionga ia se kula fongo e fa kanga i nga se a mankla vai mai e fa ngai la ko i meio ngase ai awangi e se mga koele mai ku fa kasi lo le o menge i on ka ku ki ngai ngale ale o mai le foi
ia po kau foi anga ngalului o le kau ko e mai nga fola po igi fola o le o ngo foi ai ia drugs ngai e fakanga nga mai certain amounts ai le ole au me ia le ufa sa isi ku ia pe o le kau foi fa sa ia ka ko e la ia isi fola au em fainga fa ngai mo le fulum kulang fa penga longa lua o se au ko la le fionga pe o me yang sa ngo isu le me vole o le consultation makako village kako ala fa i me la io maduanga me nga wale asi si me o ka ia ko a me lo fongo o di em fai pule la ke pule me ia ma ko longa ke le nga fo yo o so swangile ile ka kai lava ka ko leo ai pe o leo fai fo le ma fai ngaka fai uma pe o langa pe fa pe leo e pe senga me senga fa so fo le ai ase me continue ya pe ku se pe kai kasi ko sanga nga o ku ya e vai mai le fai pule o le ka ua le ngau ko le malo ngau ko leo fa kala ku me la ia ma le ngau se la ko sao ile fa le yo me yo fa le ki o maruanga mkuranga ba flo fangua o la fanga ko ele fa peise si me o ia fa benga foi la ia se manga ko foi le i meo se education program foi le fa la ulo ele ko me ka un kilo e me la io fa la fa sainga ngai malos wa ia me ai foi le lau wa ngale fa ia men ngai fe ke le ai lo la ko nei pas se me ocup ya e ka uranga nga ko fa mal malama i ye lo ngo foi e fungo ku moki ia ma lo ngo fo ka fa ka Apia kuranga i me ka u ala ku sifia la ko lo le e me la ku ko ngol fa le e isi me nga ya e ma o mi ke le vai si me sa e manga mi ki ale vai e kai aru ale vai la so ko male po e fa longo kwala le nei pa ia la le ai eu me nga vidi mo le se mai si ki polale ulanga fa penga e mal mala mai discourage ai ka ia le ke fai le mele mal manga ku ele o loi e isi ka le ia telltale signs o me yo drugs in la ke fai ai foi me e mangong e ma rosian mangong e lo e po fe al me la ngonga me ale mangong yo le kasa le susungu voile le e fa ali uile le mele i drugs e ngai me va penga ai lo e isi la ku so so ngit ko ngalbe nga se ku ala ya ba lo fa lo ai alo la Fepuari fo talai mo ya pa mo mole ya se mo ba su te tai lo fo e na se fa manat ne Fepuari ministale o no ne sa mo li poti o mai na pasia le la foi le tato fisa fa tu ina il mele malai la kapi sa lo fata mal kolisi le tu malo ma ia pe na na fa mena tu na la vale amatalia ngadwa mal fa lo tu le mai lo fe ko su malo le pate tu pa lu fa stai lo Fepuari fa trai mo le no e mo le tu le fa stai le so mi sta e tu sai foi male la uma matamo fie o le utali mai te le o matau ko sa la ngai le sui ai e pauli tu langa fo ile le to eva tu pesi tu lalo le sa uta ol tafto lu fo ile le tele mau ai os fainga o le drugs ia o mea tau ia malosi ia mal tupe ai la mala tali ina e pe tau mo me isi o mea foi o mea faitino foi nga o si ile fola le tau va ia tuai pe ni pai si mea o pe ni flask ai si mea o test tubes mea va pena o le o sa no atu ni so sui ile raw materials me io fola au fa ngai ngau si ai ia te roa foi o tato Tiafau ke nai o train de manongi foi le o fola au ia pe to ngai se fam talanga i te pokalame foi le ale tato malo ia train ai foi me se la fainga luenga i le vava inga foi le wa per me foi le sa va tu se fam talanga i ka ku scanner e fainga ofia na i loa ia tu ai ngai equipment e pesa ula tu pa u po fesa wai containers
e loa ia ia te pe me fu le a skena ko la sa wo pa ka va ai lo a inga ri se ka va o inga ide si ma fu anga ai a fai mo wai ko inga utensils e ko ia ko se me a maka mai nga fa si di fu ide wai o le wai lo alu sa o mai de raw materials no go winga la ko ia la o me fa wai e singi ai de me le inga ia ka fai alo mai la mai ka ko ke nai o ngai le songi o kai fa vu le e mo won me ngo si mai fa fo ia e pe si me fu le ia familiarize ia le ka ko resources staff scan ko mo ko inga ia para ko inga tube me va penga wai le va pe o ki o ka mo fo ire ka ire vela fo ire pa o si le me ko ngai si le fia ngisi ia su nga fo ia ma fu nga e fa ia ku la ia a pe o se wala lo le ka ko ka penga ia le nga ka sa ili le me de ngo si mai fa fo ai sa ili fo me o le nga o si ai ko ngo si o ka ko ngu ia ma nga fa lo tai la tu le mai lo fo ngal minsta tal foi tau foi su mal Whaftai la whionga le whangwhtalai, whaftai hoi sui man. Le whionga le sui manu mai whalata numel tas, ia tau te whaatasi ma le sui komsina ia, o lai whaafonga mai lo manaunga ia, te ling petolo e oi. Wawa ia tāpale, ia e pēr nau whatu momoa ia, nau wanga hoi lea, awatu leo le whae al pū, ta pē mōli, leo mena le tau sa watu se mna tō le wha maumani numera pa pē ilo atu. Ai ola tau pai vo ia e petolo ia wala aftai le o tuanga hoi mai le suia fai pule mai ale pata le pale lunga o le ngaluenga le pena sa no ai lo nga lu fa ta si ai le mtara ngaluenga tute o leo ma le transnational crime unit le ia lunga le fale malu o la tole o lo nga lu fata si le tulanga le ngata ile ai le mai sa o me nga si o si to nga a wala ese ile si to nga wala foi le pe o titilo fe tu no fa mai mo le ie ho ile le la mo just a cloth au mga soka la nga kongu le cocaine ia nga avela ia mele ave ko ngo fora banko soka vai ko separate la yo tulanga yo la vo to lenge ia tato au fai nga luanga ia e peole e so so intele ia tai faule ma isi tulanga ro ia tai tu sale tulanga le sa no ima men sa no le so mo satpaite ia mata la vo le tulanga umai ile titilo i me lo fa nga ina nga osi ile fola u fa saina ia wae e o soal masa salo ile tangata wa mai le fase la u kilo kalamba o le aspirin ele o se pharmacy ele o se falta la vai ele o se falma ele tulanga le tupule tatu falma i voina na AVCC la ufainga luenga i tono le falta la vai fo la u ia fa tau tangata ia ngausia ia le ngausia ia le isa ia tulanga ia lai mata itu le tanga luenga lang ngoina matalia le fotuanga mai le suyo sat paitea suyo safata numero tasi ia pe hoile suyo ana lo fi numero lua il tulanga le o se fotuanga le tulanga le e tau ana mala lata le ile anga iluma so tanga ile va le oma le ma tatu ri fai pule ona ile ma fai le ile ato se afi o tatu le ile ma fai le ona le tanga ta se lu sala wafi o le me mo tino ala pa wala wala venta to fa tau no ina tulanga le o le atina o le va lata le va o le oma ri fai pule il tulanga o le fai lo ia ma fai lo atu foi tutte fai lo ma o tulanga tau ile tulafon o le tele o le o ina o tatu tangata o le lo le tulafon o le anga i vonga i lumole o le o tatu tangata fa ma wina lo fionga de so i malu mai ana ma anu le lua le tau sanga foi se official le mai lo tu maro ai fa pe foi le mana ho fa tuanga na tu ina mai o titilo le se le si ina o le fasalanga vale
tulafono. Si ilunga le whaatemi whalpui mo e maua le tūlanga. Te loa se tūlanga tarwhenga i te lea mo le awanga i the dealers. Ia te le se taimi a maua o ele te whaia le mea leanga le o lounga o siam whaatau atu ia le ia whala o whasai. Ia matua maulunga. Peisi si sili na ngalo i tau sili ana. Ia la mai o ma ngau kawa o ma no sau no. Ole. Paftai te le ala o fionga le fonftalai mo le anoa. Lau fionga fonftalai. Oi, sorry, lau fionga fonftalai. Sao ia lau fionga miskai a makangenga. Sa le ia le songa le. Sui marunga ngai, maua ni malua. Le sui mai. Ripoti. Le sa le lua mtau sa e langa o lau fale fuimu. Ia mau lua ma a ana numela tolu. O lau manaonga ia faisa va ia le pepa kilia mo e rofia malanga i fafu o le tausanga a ana o le pepa hoile a mai mo le alu fafu a la le record ia fa malulu tu ya ulu ona o tulanga ho ia fa le fiongele foftalai sa ngo se di poki lo fionga io era o fionga. Ya kule mai lo ko sa mo finga ngalo takiri salo ngalo le fionga miskal ka u le mele go ko langa ula ngai ka ke fiwa shua ka ngaka ia la mai fala au ge ale mai le mele o fa ya ko lo fio ile ka kai maua o ia le maua sakiri ke ge la mo mua la ka le ja oi baftai la fionga baftai ia tu mele fionga miskal te ile tai o al tai la ilo foi la isenga o tai sawa o le fa nga ele tatu vaenga hole Australia le nga luem tatu le satellite ale la o talia tu ile la lo fa ngota o la il satellite le tapo me la tu o me la sa fa te o so na ta o mambe o le pui vo nga luenga leo o fa nga le ai fia sila ye tanga ala fio im tautu o la le vaenga le va ia tatu a tua oisam e mo uma il satellite na ia me uma ia o le la nga luela vanga male transcribe national you mai sia tu no ia le la wa tu tato secret o lo facili la satellite a wa le le tau te le mana o e lo la so tu la fo o le ye tato wa penga a lo fionga le ta kono toi lo fionga le fo ia si sa no male me sta nga luenga pe te so ni satellite le o leo la foto a mamla mangi le vanga leo nga ke lelo ia pesta aquele sirafia ele imau le mai pestal me tam foi tudo me está e na ino me ia faz isso suega leva nga ele olho você me ko fasa mangi ela me sa faz ia se tira mai la fionga le qual miscari ia tira mai la fionga le se mal mas e fasa la numero 5 la le ka walo salo ai sa ilia record fisio leo o leo pipsir ngala kiki yo ilo kai al mele sa go miskai o la ye sa kiri ke lungo va fango e sa ule kali kwa ai un ngalo lo ese ko nga sa kiri ke the Russian satellite e aki la vai la lo monga pe la fi al track tire la lo monga vai mawa yo ese senga me ka satellite la nga lengo foi koe kilo ma vai makanga lu isi la sanga e au mai ai wa ale mai ale melia e fa ku pula ia per fa fica uri fo la fa sai ngal gate la opción al fond fstalai ole la mamla mai ya ang ole va ma fele ma se uso la polo ya se tu lai mai la opción al mesta fa o le mota nei na me fa maunia o te tapa fa mauningo sa kerite le se ya mai mota si tato sa ini ne ya lo tato te mi a ngata me a Russia ya si so ni to le la ta na mamuru mato fa mongolena na mtanga lwen a tato malilia o lo ya ta fo ile mtanga lwen o fa ngota la ye le screen va pito le ya se va fa ngota e kolosi tato poras it's all there ya al puinga na pa wal melentam fa nei ole o so se o tato na fa no le fa to no er el mena leta so
Ia, te loa le wa. Wa Minister, oi. Oi. Se tu lai mari sui o whala taim sam tau pe. Ia whaftai mo le avanoa. Sa iar mana tu ele tura ia tu ai ono le ta ua te ro tano ino nei whawhi tauri. O le asa o ta ua le matfol fau tuang. Ta pena stato tu la fono ina imwhae o na ona whai tātou test fo ia wal mere tu lai mai temine. A maua e manual maalor tangata fo le masalo mia o le filongia il fo la fasain. E leo yese tu la fono e mawhai na test e leo. Ai o le me fo le leo na alu le manatu le whai se tu la fono. E pe o se me fo le tau ta fio tangata e le whapea o le a whaamarusia le test o tangata uma. Ai asira fia mamalo le atonu o lai e se tu la fono. O ina foi e tau tau fia ai le sori tu la fono le. E o le nganga le tam foi toi ro fionga matfaran. Taftai, ia le o mau atu ia salo mai lo fionga mista le wa. Te ro le wa a te lenga ia fa mamanga ia. Mama foi le sui mamar. Lo fionga mista. Tai lo fionga fon fitala. Ia sei mo muli o fo i rasa mo o ya fala time samta e o le a tu la fono ia wala o fasain o tatou le si penga marole te atu nei na pasi ia o le tele o tu la fono pasi mea ia tau wala o fasain o le tu la fono le ni tatu malo pen pasi tu marole tu na atu ni to atu sa le ia marsianga o tu la fono le New Zealand mai si atu to malo si o tu la fono o te mama lama le mele te tau sau noa e. A o le mela e te rofito aipa e alu le tulanga. O le aulo ia e mo ai atau. O wai whaintatele le mena. O la fo ia mana ia e le tulafono na pe on pasia le malo. Ia tulanga le e atau ma le melo le compulsory testing. O na e tutu li manua e le tatou whawai ma le tatou ai atau le tonu tulanga ho ile mfaina faise me masal mia ya oi se longa o ye se Warren Mautu he mai fam si longa to faina o ia tu langa ole puipuinga hoila il tu la fonuna nen pasi el faina malo tia ia tau tatu tau te mama lama tu langa na te sa no is compulsory test ole tu la fonuna feto ai mal tu langa na ile lo fionga ile soyo o anga mo numero ile lautar sangale I savai paisavai pe ia ona tulanga fale lo e tauna tu uma ia fa monga uma ile I o melo ile pulenga autu I mo fa monga o records ole ngasiata lo sui malole lautar sanga ona o naitanga tavo I fia ho ngaluanga ai mo mai ile record whatever se fulu lo se pem fain fama ia o le whamalulu atu. E le se tato tu la fono hoi le whaina me se record se whaamau ai lau sol tu la fono stemi ua lewa. E sa vali al tato tu la fono ma le whaavai al tato tu la fono tu langa hoi le ia whaamau ni ma o le whaamamonga sao a le o le mea tupu. Le mau tono whaamamonga ma lo il whamsinonga ma le ofisa leo leo. Ia onala o le tu langa whainga whaavai na tato ma lo la ia. E le mawhaina suia ia le ia se whaamamonga ele mwhaifoina ave esea. E ei se tula e le malo si anga I tula fono wha Amerika. E ei le malo si anga I le kovana pia umaltai me sfurtausa. E whaamama se record o se songa tula fono momo. I tulanga talwhia ngai. Ai o te leilo foi pol tali la ofisili. Le anga wo vai vo I fomia la tamai a New Zealand Australia le. Pe para ia visa. E sa o ofisili pe ia sa record. Ia na tali le I pe le. Ai sa o malisi ofisili mul. Pe ia sa lo ia sa record anga discharge o without conviction. E te tali hoi la I pe va pe anga discharge o without conviction. E o te leilo pe ia benefit on mena le vesele o le vese o le ia sa maro si ang ya vese ai so tu la fon e mauala le fa mamonga sa e solia se tu la fon tu sa po le na po no fo tuanga le malo la tuno tali fa ma ni si la o ta fo tu ranga yo ta pelo tono le
Whamaumo. Ia watu e mua me New Zealand Australia. Ia na le whaina na malanga New Zealand Australia. Ai na o se vai ngana o whionga whawhtai. Whawhtai te lea I sui al mota mo le avno. Tai, malo, whawhtai, malo sau no e lau whionga le minsta o leo ma pe foi le to futa inga. O leo manino mamlama pa il mota. Ia me se wheo nisi tau salanga sui mamalu. Ia te tonu wheo leo a whamali ina whafonga pa il mota. Ia me se wheo whafonga mea le tino. Ia me se wheo mtanga ruenga. Ia malo anga lue, whawhtai wheo le. Me tau atu ia o loo whaolawa ngā ruenga wale. Tu manai manuia. Me se wheo pui puinga o saunga le mua le tino. Ia malo whawhtai. Ia o le leo atu whasalonga I lau whionga ni minsta tupe. Ia tu le meia lau whionga tumatai minsta. Whawhtai lau whionga le whonga whetalai mo le wanoa. Tal tonu wa mai a polisia pol tala whatau au tu o tupe. Sau no fo in whetalai nai tu o tatou mauta. Mai a polisia fo I le polsanga le whionga te te fono o komite o tupe. Ia, I le tala le tupe, a tape na ina ele mtanga luenga o tupe. E ala I mana onga, sa tu ina mai e a tatou mtanga luenga I valu. Whalongolongo a maltutoa, le tele o saunoanga ma whetalainga. I le anga I lava o saunoanga, anga I lava I le awhianga o tamau ainga. Ma o le auta mawhai, e a watu pēr se whola sanga I lo nao te lenga. A wā o leo wa umona mai a saunoa fo I le tele o a whionga minister. Ia e pei o lea anga I tonu mai e le tele o fesili. Ai o le a o tali lo nao te lenga. Ia, ai mai se foi. Le whaafonga mai o Samoa. Ia, masio I tū malo. Ia maalie I lo ngutu upo lau a whionga. A wā upo le poto foi e mama. E peo na whaailoa mai e Paulo, ia korinito. Ai pe tai, mātou te tautala atu le poto lilo o le atua. O le poto sa nā tia. Na fuafua ina e le atua mai le amatanga, mō lo tātou manuia. Ai pe ia ona tūsia, o mea e le iwa aia e mata. E le ilangona fo e talinga, e le I o fo I le loto o tangata. O mea ia o saunia e le atua, mo e a lo lofa I a te ia. Ai whai mai upo le mawaenga, a le tamai lo nā whine. A e pā ia le pā I fualanga. Sua le tuli, a wā le li o ainga. O le tu waso, o le wha maina. Ina ua whaato I lalo, e le tu taua, alita maitai, le toa tele wa li. E le o le fita, e le o le malosi, a o le mana o le atua, na te wha upenga, ma whaato mai ina e ua ia fitfilia. Se o mai alo sa Samoa, se o tātou a leanga pi oa. A wā ua mō ua tātou whasia o li anga, o ni a whāfo I papa. Po ni peau mamala, e ono tuto malalanga I o tāwhonga wasa. Le ai ua le mawhai, a wā ua mamama se maanga o au tārsanga. Ta te le tau wiso foi, pe tau mamate. O lele, ua maua lunga o lau ele. Mau tā lau whanua. Whai mai e nau mati, ma Aso Lua whanua. Nā lai o na soli le papa maa. Whai mai e onge ma tā puna foi, ma mango le ele. Nā lai o na foa le ana o le tama. Le ala le ana silingi ai e feoi, le ao le mata afa. Ma le alo le tui manua. Oi fea ea se la veai.
o le malo o tūlai mai. O le tali, ia soli le papa foangia, ina ia puna vai I ele. E ola mafofo ai le atunu. Le vai leo le tamaya I le ana papa. Pai mai na tongi ai le alu al toto. Ai nai e manulele o le vani manimo. Tula I mai le tangata malosi e fai masuru. E whape nala u fai tau le so. O lea ua tātou utu vai pisi. I tau whāfua ese. Ua maua fo I manu, ma soli e le tama le papa. Ina ia puna mai le vai o le whaaletanga. O ai lea tangata. O le tama na valo ia e perfeta. E ilo na ua le malo, o le atua malosi, o le tama o le whaavavau, ma o le ali ia o le file mu. Au mai al suafa manu malo o le ali lea o le file mu, o te whaatalo whaatuai laua fionga, I le fofonga fetalai o le maota o Samoa. Whaatalo whaatu I laua fionga o te maitai Palemene o Samoa, laua fionga le sao whaapito. Ta lofa I laua fionga le sui Palemene tuala Bonifacio, ma le mamalu I minister kabineta, ma minister langolango. O te ofo alo whaatu fo I le sunga le taitai, tu I le epa sa I lele, Dr. Ai ono maliele ngaoi. Whaapea fo I le suo lau sunga sui taitai, ma le vaenga wha upu whai, whaapea sui mamalu uma o le mautafono. Whaatalo whaatu fo I laua fionga I le au mamalu o le malo, ma lau masiofo. Ai mai se, o le sui o le fono sui tōfia. O le paia lava lea awa atama ma ainga. Tu mua mapule, ainga I le tai, ma le vaa o fonti. E wha whailoa I atu fo I le tapua inga, a le fionga le wha masino sili, ma le mamalo le wha masinonga. Le tapua inga mamao mai o so o se tama whanawa Samoa, so o se atunu. Ai tai nane, le paia o le ainga sa le vi, le paia o le au whainga luenga le atua, o lo no manua wase manuia mo Samoa. Ai le whaangaloina fo I le tapua inga tutuila manua, le paia lava lea wa sua mamai whanua, fo mai tu langi sa ole malau niu sa ilua, tama le manua, ma le to o le whale ula. O te whaatalo whaatu fo I le tapua inga si o I tu malo palauli sifo, po palauli mua. I le fio le tele ma ana ma le au pepe, a fio le alo lilo mai ava, le mamalu ia te oe le whale lua, a fio le matua le tawawa mea, a fio le uso le ilua ma whaliunga, le tuala ma vae ma le tama le whale, whaapea le nofo, ai tu ainga I le ailawa. A fio lawa fionga le sao whaatupu inati. A fio lawa fionga le tuua wato ma le whale se fulu o pese fea manaia. A fio alo lilo maiava ma le nofo usuali. A lala tai e na tai I upu ia nganga I Malae. A fio ainga, a lala tai le matua ia tuato matui tolu waa. Ma le mamalu, o le whale upolo o tō whinga sa le mulianga. A fio swafa masala ulu, a la tai whatoafe, ma le nu'u e whaingata. A fio le ainga paia, ainga sa le valas, a la tai le tautalanga ia whaiumu, whaapea le whale wha, ma le whaingata. O te whaatalo whatu fo I mauwha lo whatu le paia le au whaingalwenga tutofia le atua I tutonu o lo utu malo. E amata mai whai lalo se ia pā ia tanga. O a o tō tatalo, wa manui ai whaiva o la o tō au auna whatau wā. Te whaapa ia tu fo I le whaafonga tapua I mai a si o tātou watu nu o Samoa o au i o mamalu wha le tala lei. Mamalu wha le atu nuu, mau mamalu wha le malo. A wai au sange le tu vai, o le ano e ta fia e ta puna tupu I le fia o tau fina ngalo, ma so mātou wha moe moe, I le wha soa le atua soifua. Wa tu I maunga, wa ai I ula, wa tātou futi manu ula.
I le anga le lei ma le anga lufa o le atua. Lau e fionga le fonga fetalai. E peia o na langa ina e nisi o sui le mauta. O te fia tau tala I le au te lenga o lo ia nei. Vaenga mua mua. Tau o loa, ma ua tau ngata ele soifuanga o tātou tangata. Ai maisio I lātou o loo vai vai o lātou tamau ainga. Ma le vaenga lua, tūlanga pa u, o le whaatupula ia o le tamau ainga o le atunu. Mua mua. Le mafua anga au tu o le sitia o le tau o loa. E mafua lea ia afianga o le COVID-19 fuluiva, ia atunu o le lalangi. Wa mafua ele sitia o tau o le suau, sitia o tau o loa mai fafo, e au fia ele sitia o le tau o tutongi mo le awina mai o nei o loa maisi. Lona lua. O lo iai pea afianga tu ngā le tātou tamau ainga. Ona o le tapo fe malanga inga whaavao malo. Ma o lo o afia ele vaenga o turisti ma whatan malo. Whaapea isi uma vaenga o le tamau ainga o lo o whaamoe moe I ai le tātou watunu. O lo ave pēr lango le malo I le fo I vaenga tāu o le tamau ainga. E ala I fisosoani tau tupe. Wa whaamatu watu I le vaenga o turisti e pei o na whaamaunia I le tala whaatau au tu o le tupe. Sa pasia ia se tema o le sau sangata luai. Ma o lo o whaanga solo nei. O lo iai foi fofuanga e pei o na tausi la fia. I le fisosoani mo pisinisi tu maoti maisi. O mafuanga nei. Wa o taua e mafua mai fafo. Ma ele fau lea tūlanga. Ile fia se furu tau sanga le taatianga lava lea na sawai. E whaalangolango tele le vaenga o turisi. Ai whaatua na I isi vaenga o le tamau ainga. Ana ave iai le whaamua mua I nei mau tau sanga e tele. Se mea manu. E mawhai o na tātou te e atu I a fianga tūnga. Wa iai nei si o tātou watunuu. Ona o a fianga o tamau ainga o watunuu te tele o lalangi. Ona o le whaamai o COVID-19 fulmaleiva. I le pale mai o le nei vaenga whaapufai, e tai le safo lau o le tātou malo. Wa whaamausali ai le mau. E te tau le malo na whaatino ni suinga le lei mau tutu. Ina ia whaamalusia, ma siiti ai le tamau ainga. E ala le siiti o le au nanga le malo. Ia ngā lulue le au whainga luenga. Ia sitia le au nanga mo le manuia o tangata anu. O nisi o vaenga o le anga iai le whaamamafa o le atina e o tangata. O le tātou oa pito sili lea o na tāua. O tātou tangata. Ina ia maua wanoa e atina e ai o tātou tangata. Ai maise o le iai o au nanga e lango ina le soifua manuia o tangata. E peo le maua o au nanga le leita wa o onga. Soifua malolo ina. Whapea wanoa lasi tau business. E unai mati na e ai o lātou tamau ainga. Ale leilea tūlanga. O le amau tū fo iati na e unu. E ka le sia mai tū malo. Ai maise o le tamau ainga o le atunu. E peia o na langa ina e nisi fo i o whaipule. Toea o seanga o na whaalau iloa whaalau wa i tele lea. O le taiala le tātou malo. Mo le isi 5 tausanga. Sa tāpena ina ua ofi atu tātou whainga malo. Sa o tā ua ila ula unga le tūlanga le nei. Ma o te toi fia whaamana tuatu. O le nei tala whaapopo le tupe. O lo o fofua ina se whaasilinga o tupe maua. Nai lo o tupe. O lo o fofua ina e whaalu e lua tesi ma le 7 miliona. Ma ua whaalele ia ai le tūlanga. O lo o taati ai le pa o le tātou budget deficit. Mai le lua tesi ma le 5%. I le lua tesi ma le 4% o tamau ainga. Pe a whatu sa tusa i le tala autu o le tupe. Sa tātou pasia ia se tema. Lua o lua tasi. O te fia fo e whailo atu. Sa whaatino le masina o Novema lua o lua tasi. Le isi ilo ilonga le whaalapot patonga le International Monetary Fund, IMF. Po le whaalapot patonga whaavao malo.
O lo lātou matai tuina le tamau ainga matulanga tau tupe. Po financial systems o lalangi e au fia ai atunu. O lo fai sau whanga ai e au fia ai ma Samoa. O lo moli mai ai ni fautuanga e te tau o na toe sila tutoa i ai le malo. Ai maise le matanga luenga o tupe, fale tupe tu tonu, o fisa o whainu mera wha amawina, maisi matanga luenga le malo. Ina ia whaaleleia tūlanga o fautuaina. A wale whaaleleia atili o tūlanga tau ripoti, whaapea le matai tuina o tūlanga tau tupe o le tātou malo. O le fasili anga i le tūla fono e fo i ai tupe palpala, a se tasi o sui. Mo le sila fia, o lo i ai le tūla fono o tā ua le tūla fono o puipuinga mai tupe e whaaofi mai whaaso tūla fono, lo o fitu. O lo ngā whalwhatupe tūtono Samoa ma lea mata whaioi, ma e sili lea ngā isa o mai tātou Officer Central Bank. Mo le wha amala mala mātili o ai inga o lea fwoi tūla fono pe amana o mia. Sa whesili fwoi le sui whaipule, ma ua tele fwoi ia fwola sanga ngā i tātou retention. Ta is 4% o kon karatea company o lo wha ngā ina le mālo. Ua mai au na wha amanino atu lea tūlanga le awhionga le Palemene Manesio Minister. Ma le mafua anga e tā ofia i le mālo le 4%. Ia mauti noa e le lei o na wha atino ngā luenga. Ai le i mai au le 12 masina. E le lei fo i watu ina mai le manatu. O le sui ina ia apply e le mālo se isi 4% e wha opopo. I le tau al kon karate. Mo le maintenance pe a uma 12 masina. Ai toi leanga mai le awal. Peta iane, e whainta tele on whaatino le tūlanga, ona o ia inga of sosoani mai a tātou paanga. O le iti tūlanga, e te tau lava i matanga luenga, lo whātou ai mai a tina, ona fua le leila na tala le tupe. A wā a whai e whausia se awala, e te tau fwoi o na mawhau le vai ngā tupe tu ese. Ia, e maintain ai tātou awala. Ai le na o le whau a tinai. Ai le ilo pe whawhea na maintain. Mai a fia tele ai le tala le tupe al malo. Ona o le so onga whau. Ai le mwhai o na maintain le tele o ati na aulo iai nei. Salanga ina e se tasi o sui. O polo keti o lo whatupe ina e tātou paanga mai whafo. Ina nei uma le taimi whaatulanga ina. Tue whaafo i tupe nei ele i mai au na whaonga ina. E whaafitai atu le sui mo le manatu whaalia, ma o le naunau ta inga fo i leo le tātou mālo. Ia le lei o na whaatino polo keti. Ia manuia ai le atunu, ma ia alua o ngā fo i seleni o mawhai o na ofo mai e tātou paanga. Mo le ati na e ina o si o tātou atunu. O lo ave pēle wha mamafa, ina ia le lei o na wha o ngā ma whaatino i taimi whaatapulaa nei polo keti. Ia awane ia o se tūlanga e toi whaafoi ai, ona ua tuai ona whaatino. Whaaftai atu i tui sa langlango ina vai ngā tupe o toi whaapopoina mo le EPC ma le ofisa le vai. Ta ilua miliona. Mo le silafia. E ta ilua miliona lava e ave i whaalapatonga nei tau sanga tai tasi. Aile i o le tau sanga sa whai ele stimulus. Lena si iti ai le tai 4 miliona. E amata mai le tau sanga lua o. I le anga i luma. Ua te tau fo i ona tanga i wha la putonga nei. I au wala i wha tupe ai latou operation. Ma sefe ai tupe. Ia tu iti ai le wha moe mai tala o tupe el malo. I le anga i le luma na. E fia wha sa awa tu fo i le la fonga se tasi o sui mamalu i le vai ngā tupe 3 miliona. E wha matu uatu i le sanko. E le sa o le saunuanga. E le ese 3 miliona i wha moe ave le sanko. Masalo o le 3 miliona lea. E se mai ai. O le 3 miliona lea o lo o whaanganga. Mo benefiti ma whaamanianga. Mo tangata e iei mana onga whaapitoa. Mana onga tū mau. O whaamawina fo il whautuanga se tasi o sui mamalu e winga i tau fonga. Ma whaatau tu i o le whaatau wato ta avale tuai al malo. Ia iai se awa noa e manuia ai leo whai whātoanga. Ma le mamalu lau tele o le atunu in taupa u. Ia o le ātangatanga iai le matanga luenga o tupe.
whaapea le komiti o tau wafonga i lea tūlanga. O le tūlanga le tātou waalele mai Samoa Airways. Ia, o tele fo i saunoanga ma whetalainga na saunoa iai tono le tātou maota. Ua mai a fo i ona whaile i unga le kapeneta le tātou waalele whaavai i lo ilonga mwhautuanga maumautu. Sa whaatino i lātou lo iai to mai. E tele ni mafua anga unga e peo na tā ua le fionga le Minister Samoa Airways. Fionga ia le atinu. Ai o le autu o le a whai unga. Sa fua i le afianga o le ngau. O loo iai nei Samoa Airways. Ma le afianga o le tala o le tupe le malo. E anga i atu whai ngā malo le nei. O loo tūlanga wha le tonu le company Samoa Airways. O le mawhai no te tongi ana ai tā lafu. Ma o loo wha moe moe i le nonga tupe a le UTOS. O le afianga o le ngau le nei, pe a le fo i le taimi le nei. O le fafa maamo e tangata whaisa whanga. Taxpayers umo le atunu. Ona o loo karentia le malo le nei nonga tupe. E leo iei ni wa au whiwa. Ma o le pangatia fo i leo company le nei. Po lea lawa le wha amatalanga e whai mai lea o ngā le wa lele. I lea tina eina o le tamau a inga ma Samoa Airways. E iai le talitonunga. A le fufu lua mai tutono o le company. Se tu lou. Ma wha sao tu langa tau pūlenga. Ma le wha foeina ma le wha o ngā ina o tupe. E tu sai mālau tu la fono tau company ina ia wha avai pūlenga lelei. E le tai o na manuia nei ati nai. O le ala lea la wafionga le fonga fetalai. Ua manatua le kapeneta. O le wha afoi o le waalele. O le amatanga lea. O le ave o le wha mua mua le ngau o lo iai nei company. Ma ia wha afoi le pūlea ina ma le wha afoi ina i le tūlanga te tau o na iai. O le telo na nganu wenga o lo o ngafa nei ma le komiti wha apitoa. E toe wha sao tūlanga na wha atino ai. Ma wha maoni ai e le kapeneta talu ai. Ne au ina mai o le waalele ai lo o tele le ngau. Wha le tonu ai le company. E tonu e tele nisi au wala le a mawaia wanoa mo fe malanga inga le atunu ulumanai. Ma e talo sanga inai le lango sua le nai tu. I tau mawhainga al tatou malo. Ia wha ai watu se wha matalanga i le wha mai COVID-19 fuluipa. Ma le afianga sa o tā ua i le tamau a inga o si o tatou watunu. I le o mai o le wha mai o tatou lau whanua. O le mea moni. E le au sia le vai tau la i sa fuafuaina. E si i mali e le tamau a inga le whai unga le tau sanga wha le tupe le neg. E le onofo le tatou malo. Ai mai te le tatou ofisa o tupe. I le wha au au pea o na wha atino mo ta whai oi. Manga luenga o lo o ngafa. Ma i la tau i le wha soa ina o le tatou tamau a inga. O lo o wha au au pea o na wha atino ngā luenga. Mo le wha amatu i nātou soani i le talo tupe, o loo wha ngā solo nei. E au fi ai tupe mo le puipuia o le pisi atu le wha ama i COVID-19 fului vai tua. O loo wha ngā solo nei o na wha amatu atu soani mo pisinis tupe. Mo i la tau o loo iai mana o ngā wha pitoa, o vai ngā tupe mo ati na i tū mālo mai sif soani. Ia ua mai a o na wha alau ilo atu. O nei soani. E le ngata, e manuia e tangata ua fia o lato tamau a inga ia fianga COVID-19 fuluiva. Ai toi la langa ai e tato tamau a inga. Ai molea nga i luma, e avatu pea si tu o lalo i sui mamalo le mauta. E au wala atu i laua fionga i le fonga petalai. O le taimi le nei, wa iai le wha ama i Samoa. I le tatau on tato tustusi lima. Ai ia tutu whaatas, ina ia puipuia, masaunga le mua tātou tangata, mai ia afianga matu i gāle whaama. E pei o na pangati ai le tele o atunu umalolosi o le lalangi. Ia, e vea nei a wanoa ai, whaaleo ina ai le anganga le whaafitai. Nau whionga le. Ia, se malolonga lau whionga me stau tupe se i tuatu rea vinoi. Sui malu mai anu a maanu mo tas. Sui malu. Le mori wha malo le whionga le insta mo le saunoanga i tau wha mamlama fo i tūlanga i ai tatou tūlanga tau tupe. Ai e isi mai liulea sa saunoa i ai i le tūlanga le o tatou valele.
ia ma le fuluina o meo company vo ie pe folinga mai le anga o le balele ma le company o le mea le tatou malo e mo ia le company a le meita shareholder o le malo ia le la o pe la tua ia la fa fonga mai le tunu ia o le company fo in fa tu la ia le tu ono la na ia fo i fenga fa vai ia so sani la tu le fa fonga mai te le o mau a watu ia ma se la pase se le o ia ndei mo tatu tangata pe a le ase fina ngalo le tu o mo fa ma ia pe folinga mai sa ia ni me alu alu sa fa ele le fainga malo ma le company le sa ia i le fatu la i mai o le company le me le la u fionga le il minsta ia pe ia le o marama tatu alu lumba o le ese senga na o mafaufaunga sai tua fo i o nei atina ia la tina fo nei o le lua fe sulfitu fto amatai ina o tatu o ese mai le fainga paanga le sa tatu fo iama ia le ai lo tatu vale e le ia ma se sui o le atunu nei i le teimi tala noina le mta upulea e le ina e fai se vale ia le besi le utato o ia le utato va ai tulanga o ia ia le wa mai lo to fina ngalo fa muta ia ole sosoni tu le malanga fa lo le se ia ba fo fongo fa pe ia imbe ele ma me tau no fulu ia ono le fa mo sa ia le fa nga malo mal fa ingo sa imbe malanga fa lo fio ia au fio mo talai ia se tu le mai le sui o falata tu beltor oi after ia le fionga fonga fondo e ngo ta tu atu ona li sia no la unga le tele mta upu e after fu ile uso fionga ale sau ona ta u va anga le o le au tita mantua pe afai il tato fono muli ya il tau sango mai ni ta sia le mafua anga na la ina le mai il tato va le safety e tai yani ya le la o to sui tu langa fina ngalo malo a le te mana tu al fa unga kapinita nga ya italwai ina ewa bole le tupele amali o Joseph so swani il vale e recapitalize ma restructure the company ele fa pe ta una mai le tupe tu tono ai ta una ile lo ko recapitalize ma restructure a core company ni fa ngofia ona on fatino le tulanga le ele fa pe la o se fa nga le na fa tanga fai mai ele no hafio mai foi la tu pe me le tanga ni ai nei tu o sa le la lusi ka ko lusi le se va le ko lusi le alu kupi ana mai ta to va le si fa ta amai ya po le tu langa ai pe tu langa le wana safety al mele sa ta o mo al me foi po le ta o le li pulele Samoa wis o ye le lua i pulele paso o tio fu pe fa ye lava non mam lama le tu langa el so so ne tu le mai fa lo lava tai le no lo fionga fa tai ia o le lava wa tu la no lo fionga su malu no e so temi tatu launga ia ai fionga se tu la melo fionga tu mai tai palmia fa tai la vai lo fionga ile fun fitela mo lava no e tu la ia tu e lango ile mta upu o ia le fa so ale mauta ma le sao no ngale fionga ile tamai tai minsta tupe ile tato balele o aton me e semana tu vo ile mo tato faisina umio na yai i fainga malo mo fai le mau vo ile ele te tau na fai pisinisi le malo o le balele e taimi mua foi il polizia fa le tonu fai el malo le wo mai il taimi o Samoa Airways fai el malo e fai el malo e fa tino i fainga fa pisinisi o le maula a ua fai fa pisinisi fai mo i fa pisinisi a wa o memonia ano se pisinisi mo o le von malo lo ale ale mele fai e tului e tupe al malo o atu per malo tupe le tunu e la le mauna
Aua nei te tena i o tau finangalo, le saunoanga le minister whape fulu. E sa o tauna fulu. Ona o le whainga wha bisinisi. Wai na o le pau ala na o le awala. E mawhaina ngā yo iai. Transparent, accountable, ia me whai. Ia, o pe o le ala tatu finau ai. O ina whai mai whai waalele. Oi u fai atu e awal fai al valele. Ile taimile ne. I o tau fina ngalo mali. Ele fai al valele. Tatou malolo. Tatou mata i tu. Sila le malo isi au wala i mawhai o na fe mala nga e ai le tatou atunu. Fai ngā paanga o ai si fai ngā. A o se upu ile nei taimi. Ile fai al valele. Fina ngalo mali e ian mauta. O fai le fai ngā. Ia whaftai o te lole o manino sa unanga te maitai Palemea. Salafori tatou sa a o luma toi o tua. O ele manaturu no foa. O lava matatoe sa unanga malo i valele. Me leo te fsoso ni atu isui mamalu. O leo uman whatatia fina ngalo o whinga malefa ua. Sa unota maitai Palemea. Tatou mari di ele ne teimi. Se i mata i tuufo e whinga malo po le ale la sanga. Tatou te o ia leo manino me uma. Ia o leo wha mama tilifo ele fiona tau te Palemea le sa noanga le ele al mistau tupe ia o tonu o le aunga na o le nganga le mistau tupe ono le sa noa fala o tele ia mo le au te lenga te mau ainga a o mai on sa noa minsta fito tonu ia valele me le wa ele fa unga no fo o le ale to e talo no ina valele i teimne nei o le o man sa no manino tato malo le foi o sa no Palemea ia longa vinga ko koso foi ka ko kua a le o manino le tulanga o le malo ia o le mena tato talo foi talo le tua ia po le ase me atatu nga e molumanai o le nganga na no foa o mai tot foi o la tato toi foi tua me le wa fatonuina ta upule vale ia o fangata i le tatu talo no le o mausali le tali tato malo me le malenga fa lo su malu ia fa o mai lo sa nanga lo finga mistau tu Whaftai lau whionga le whonga whetalai. Ia atonua. E ia ona e saunua. Ia ele toi ofo ia isi whaamtalang. Ngā lua le aso a ngafi maringe aso. Ia o ka wal valele. Ia se ia o li watu se i whais whaftai i lau matanga luenga. Ia ai mai se fo ie na lango ina tape nanga nei fo i. O whionga le whonga whetalai e. Tu lai mar whalo alo ma sia wanoa. Ele o valele. Sai me lava no mistau tu se tu la no le. Se no su te tai. Ia sa me la no su te tai le tu. Aftai lo fionga. No sem tau pu sa o ia e la forsanga la unga fala o tele. Le la o mata o to no o leila lo le vainga le tala le tupe le tanga lo ngo tupe. Ia, no la o le tau pu ro fionga fong futelai. O mai tato tuto tasi la fei se la no lo sei pa mai la fei se la valu sfulu 5% o tato GDP Samoa mai fatoanga ia ona sawaila ia o mai taimine yo fa solo ai la lo msa por 10% por 10% la ia e fa taila i fufuanga ia to la langa mai o fatoanga Dela o baba ia tu itu langa ia mai si pokala me fatati ale mtanga luanga fatu anga ia ma pe hoi pokala me tatu malo ai o le wo baba ia tu wa tu langa na ia nga mole atina ai no le tu langa foi o fio anga menu tu ama inga a tono la ve o mai la lole fa upunga vore por fa malo social development ia le ala wa yai mar fo fwanga la le pe ona mai ina tala le tupe o le tato maketi la le po le fanua ia po la ta unga po warehouse le ala la fa tau nei o tahu ona lo te va tu le la lo le tala le tupe le tanga lo tupe mo le to la fa tai pe a vo no tano atu taimi o tea tonu se fo fwanga le o le fo me tato malo lo no winga le ngata la o le fa le leia ia tu langa fatoa
I nei ia I tātou, I nei Samoa. Ia la whapea fōi la au ina tuaile te leo isi tātou fua o whatoanga I whatau ina marketi lea, wa tasi lea wanoa le leia o lea ua whatulai mai. Mo tātou, na winga le tūlanga le lau ina tō tātou fua o whaile leanga I whatau I New Zealand le marketi lea tātou. Lea la whatau e tātou le marketi mo pūlea tātou. O se tūlanga e whaale MC tia tātou export. Ia so san telefone le whaale ia tātou tamau ainga. Ia o fufuanga le lei. Ia fufuanga le lei. Uma ia fufuanga mo le awina to olo I fafu. Tu sala o le tūna I o le economic development. O le atina ina o le tamau ainga pe ano tanoa. Pe o mea ia e lau mātau. E o whatasia mea ia e lua. Le alawa o le taimile nei o lewa whatula I mairwa ngā tupe lea. Mā lo whaftai, a sa ei nei fisili e sa atu ina atu. E le taimi sa ulaunga I le mtaupu lea. E le tūlanga tonu ala whanga I o iei le tātou warehouse lea. Po le stala wha company, po le alwhainga lea whaiai. Ia a foi fa company ia a o ai lau faisea ia a pe foi se sao tato ia lau foi fa toanga Samoa pe se va se tulanga vole fainda fa tau la to sea ina ia e foi se la to no ta inga o se me foi le ole e ona la to ia va pe foi exporta sa tato I Samoa nei a se fuanga mana ia tele fuanga ia la wa ia tu iai a peo o nei vaenga na lesa mafuai o no to tura yatu I lau e fionga e au wa tasile me tau wa tono I la to tilo I foi la ia I le tulanga foi le leo o whianga inga ia whawao malo tātou ma New Zealand ma Australia I mo whatau inga tona toi whaalea tili ia tulanga na ina ia si tia pere tulanga o tātou o loa fua whatoanga, whatau ina atu atu nu e mau. Ia ona sosan telefone le tātou farm reserves. Ia o tūlanga le lei umana o le matau ina. I le nei wha moe moe. Ai peo le autua I le fasili. Pe wha whea le ale fina ngalo le malo I le whatinonga le operation. Ia peo le fasili la ma le whaaloalo I le o whionga. Ia, si tūla mai lo whionga le whatalai. Whatalai ko se avandoa wha mole. Tula ia tulava ona le mtaupu lea e sauno ia I le whionga le suitaitai. Ona o neima le mtanga luenga o lo ngafa tonu ma le vainga o le tātou warehouse lei o te hohu. O le whamoe moe fo ima le manatu o le tātou malo le nawa I tau. E whai le mea lea. E fsoswani mo le awina atu o tātou o loi fafo I le nofo inga le na umanei. A le mtanga luenga lana tu e vaia o le stek. O le stek sa fai ma commercial arm le malo. E anga ila la tau e tau ma fai whaatino le mea lea o le tātou o la au inatu I fafo. I o te whaafitai o se whaato whala inga le leisa fai ele. Fai ngā malo le na umanei. Wa mata whaatau le whanua le tu tonu nei o tahu. Ma lau maua le whanua. Almen tupu lau o whionga. Nā alu o le ngā whaatau li maina. E le stek na tau ave na tau. Ono tūlanga o le telefo o whaafi tauli. Ma le telefo o tūtua no ana tūlai mai. O le lana ta ofi e mosing time. E tau no mai lar whai ngā mālore nei. O le poloka. O le mawhai e le stek na tau ave na melea. E na puna e lole o se manatu ma se langone le Palemene mar kabineta. O tau lan tātou tiro le si awala siri atu. O I la le whanau mai ai le whainga whaawai fau lea a le tato whainga malo fau o le Export Authority lea. Import and Export Authority lea wa mai tonu ai whaanganga o le tū la I le malo. E whaangai oi tonu ale me whetaui ma le whale lea. Wai le toi mawhai e se mtanga luenga tō tasio nā lunga o I alwe. Tau awe mta up e te tau na whai le leise authority e vai le iai tūlanga umal whaafoi no le whale lea. E o whanga uma iai exporters uma le tunu. Ma whai le wawhawhenga iai ave umai tato o roa nei whafo. Ma whaatūlanga aila le whale lea. I le tūlanga tau na iai o le taimile nei. O te titia mai ale tu tino.
whātūlanga ai le whātuina o le authority lea. Ua pāsia le kapeneta, le whātūlanga o se authority fōle nei le tātou malo. E au ina tō mai e tātou loi whafo. Mea umalawa, fuala au aina, fuala au tau mawhamata, tātou o loa uma, ma mea uma tau Samoa. E le ngata i mea tau whātuanga. Au mea tau lima maise tātou o loa ngosi. Ai pewa a mata e le mtanga luengo whātuanga mwhainga whaifa. Ona pito sirina te re o loa o le tātou te vinga nei. Le tau te sauno mai. O le iwitu o le tātou atunu na mata il tama aingo Samoa whātuanga, tasiva ono sfuru, tasiva vatu sfuru, fitu sfuru pasenen whātupe. Whātuanga mwhaina whaiva. O ina le tau te toa toso o tātou iai. Iai whaafitai o leo whaatūr whalelea. O leo toi titi ama e atu le tātou export and import authority. Ian whaatūlanga lola ia. O le tātou mtanga luenga fau lea. Whaatūlanga i mea leo au tau sa noa. Government to government level approached. And government to government level contact. E se wherena. O le teimi nei o le oa nei tātou tangata exporters. E le whai ngō fiele me le whai. Tu le wha sa sanga mai isi tangata anu. O le no foi poras a New Zealand, Australia, Amerika. Ai a alu le malo. Peo lau tala le whai tu so le mota. E ti e exporters i lungo le malo. E whai ngō fiele o lea. Al tu langa wha whai whaina. Ia. Sa whai wha whai whonga mō mua ua ngau. Le mafuai o na toi ati na ene mele ina ia mautūrele. Ma solonga le lei le whamoe. Moe peo lau tali atu na e iei le whafoefoeina, e iei foi lava noa iei se o tangata mai whafo. Ina ia maua le mele sao noa iei le tātou taitai o le malo. Tau tata ese le malo ma whainga pisinisi. Ono le tūlanga le mele valea ngau ngei, ngau kai au. Ia, ai ngau oi le ngau oi. E ki e le kuhu. Al whamoe moe le naa. Aua nei tātou o e whaipi sinisi o ne tātou whaia lea o le political decision. It has to be commercial and business decision. Ia al whamam la manga nā mele ngā whalo. Au whionga. Whionga whonga vetelai. Ia se tuatu o mola vino le sutai tailango. Ia nal tātou. Ia me tonu ale lea sa ili atu. Via moise malama. Aua le import export authority tātou i Samoa nei. Ia pei ngata i tātou tū la whono Samoa. Si le fia lau whionga. New Zealand. E se foi la tū la whono. Pei la mafuanga le nai no fesiri. Pei wha fea le whatinonga. I o i New Zealand. A whai ala le whapisi. Ia leo mau atu pei e whapisi nisi. E whai ngā leo. Tau mau atu e lau whionga. O na iei le tūlanga fo le te tūlai mai lau whionga le. Langa tau tua tua wanoa le. Tumatai Palemea. Mo se. Ia, o lau whionga le. O tai bea lau whionga sutai tai. Tūlai mai lau whionga Palemea. Leo umantua nei. E na ala ngalo ia, ele iei ele whionga ele whaipule ele kapeneti taluai. Alai maalam lama le iei, lau tafi, lau au, bai malo. Ile whawai ino le me lea. Ia, atonu o le foi lau sosoni atu ia le a whionga ele minister. Ai tu sa nganga. Tau mwhaina tau whaola mai ia awala. Whawhaingo fia ele abe o tātou o loi whafu. Ai, si sao no ane la olil na whamalama ia oe ele men whatula i mei. Lau whionga e whamalama whionga Palemea. Au tere i sao le mauta, mea tu mauta la unga le ori ia. E alo sau te la unga atu o le minister, ma le malo, ma la tō whainga whawai. Ala foi la ua maua sao noa la uri. O sui whainga whawai. Ia no nunga e se tari e mai i pa o la unga e la uri ia. Ia peo tūlanga lea. Lea la ua manino. Tau fua, malau whionga su ia peo le tūlanga lea. E wha malulu atu i le whionga le minister tupe. O le tolu miliona le sa tau. O pea le NGO. Se tu lai mai le whionga le minister. Ia on whau mai le te makaru. Tu lai mai le whionga le minister. Ela ia se nganga e wha la whau. Te mana tua le aso leo sa whai mai o mele sa whai mai lufi. Mau maolo sa whai ia olo i o pitore pesta. Tato fina uen mene o deficit. Na matua i lu ngā malalo. Sa unanga fo i le sa vea. Minister tupe natai. O fea te lua mai ma olo. Murua whainga wha vai. Whai el mene i pia wha pia. E te lua tūlai mai. I le nā taimi sa wha pia i longa tupu.
O le maupu no olo na fai. A fai le lofo le tua. Ai manuia fa moi moi. E fai fo ia matou fai fa vai fo. We will not follow. To me ia fai. Matou te tu lai fo matou. E fai ia matou fai fa vai fo. O le fontoe e mali. Pe on fa o yo ya tu le fionga te mai tai Palemene. To fina ngalo mali li. Tu mai le fa no se fa ngai o ya tu. A matou fai fa vai fo. Sa watu fo le fa no to te sa ai. Ia ai matou ai yut. O ani me o matou watu le lei. Le fa wa. O fo ni me o matou va ai le o tala fenga. Ia le tau fono atu. So ni mai la fono. Ia ale nganga le na. Ia ele o se si la vai tu al manatu. Ina ia fa le lei. La fa longo mai le au fai fa to anga o mai Samoa. De mea le nei. O man to sa no fol makeki. Fa la kaukalo di makala kaukalo le isa si ko fe fai momang. Al mele. Ana palasi atu. To fo ila to me mala mai. Au le nganga na export and import authority. Alo, partai te ro le wa. Maneno sa no ngale. Takurungo e de. Ia. Se o sai mai al sui fole ata se tu la no le mista ngaro. E pupu al sil. Se fa mol po ko mam la mai ngi me fai aku. E al me voi la ro mai lo ai le mam la mai ke vo ko sil mai sis. Ma fa lo no fio. O fio mo fetterai. E lo poi le fa wilave, ile fio al mista, o fa wilave al mista tu pe po. Ia. Le era na fa mana tu la fono tu mawole. Te tu atra va no le ma fu na ufficiali e fi ma ma dia la fionga su te. Ia o le va no le fionga su maru mai falata no mento. Te le lo fionga fon. Ai e lo wanga le leisi nei su. E ngo le au sa o le fionga te mai tai Palemene le vu sa no mista. Me le amana le fai business ta ti el malo. Ia fa mna tu. Ese atu no. Ma me le na promote sta to umhatas. Mo le PPP model. Ele me le private partnership. E fai fatas le fra mo sa no le fionga al mista fa to. Export, import authority. O ia fai el malo. E fai pa angal malo. Ma la fai business. O le sao na tato malo. E la titi tato malo. E le ma fai private sector. On compete la ko. E ai la le nupi fa i utos ka pungi le malo le ke na invest fa tasi mala wa business e so swani e vatu ta to le ma fa na tu au no al malo vanga e ho la fa le fa ni sila fa el malo mo le au fa business in tato e o le tati atu to ale vatu so so wa tato fo ia fa malo lu to le company va le a fiti mani sila kai pidionga mele ave malo I run ai sa tau ia mal fala lava tai ia malo se tai mi ia se tu le mai lo fai o le mana ia o tatu fasole fai le o tatu o I fenga pa anga I le malo me fenga pa business oi e le mau ele taun fai business le malo ai e foi le si mau e so ani le malo fa tu business so ani foi le malo na ave ile lo ile hotel X. Io here, limis full 12 million. Abe so e to fale le. Ai mo ane ua. Fa tau le hotel. To tongi fale tupe fai business. Ai mata fual fale tupe ati na e ol malu. Le limis full 12 million tala. Hen fai. To nga mela ia tau te mafau ia. O fea mea fa ave ele te mau ainga o lo fuafua mo le manuia o tangata uma. Ia, na se fala o tere o tatu talanga le fai. O te loa. Te loa le wa malie la o fionga suba maro le wa tali le Palemene. O le au ngā tōna me uma. Me le o tatu taunu man tatu te malo lo. Tatu malo lo. Ia, tata tiese ngā rua ngā le mautufonu. Tatu malo lo. You are my brother. O se sila tu langa fa tau fau I o to fil ngalo fa lia. Ya lo sa no manino le Palemene me se fo le malo.
Le ai e le te ena ia fautuanga. E talia mea uma. Ia ao le nganga ia o le tau tātou ngā rua whatasi ma ia o tātou te foi ia tātou ngā ruenga. Les foi memo si fia moto le o ia tātou lafo. O se longa mai a tātou ngā ruenga o pepa ngā ruenga whatu a tātou marolo. Me lea ia o le nganga nao nfoa. E le o se si tūranga e whapea o whatau ngavale i o tō whingalo le ai. Le nganga ia tātou o tūranga mo malu. Ia matulanga e masani ai o le o tali fa lua fa tolu Palemene ma te tai o malo ia le nganga le na ma le tulanga fo na ia o le fua ia fenga fa vai ale fenga malo fo nei vai te ia tatu talia tatu fo tua ia mo le ngai luma ia pe o le nganga na o te fa malu tu ai ia ele se si ai tu au manatu o le atu le no le mista tu pe fa uma mai lana saunua ia fa wa lo tatu ngaruenga e fa solo pe tatu ngaruenga ia lo mawa no se si taimi al taimi le pe le nganga na no fo ele faina tu e va tu pe mo si fiere ele pa ia mota se tu mai lo fionga le su malo nganga fo maunga no mala momo eu fa te lai pa se va no fa mo le mod sa no mai no Pai tele mo la o lo wa no la fionga fo fitalai ia e ke ko kalangoa lava i sisi ka upu po in kampangi po in valele po in fainga fa vai ka kia ia paual me ala lela mai ale fa wi ul sangwanga ai pe o ka ika ka kua lo ka ngau wa ile mele wa ka o mai ka ko o la fisilia ka mingi ka kia ia ngisi meskele a lo ngau ka inga o le fa mo po felela abe ka ko fa mo pe o lenga bakula ka ko ala wanga lela ia alanga wa mai ai le kalimai pe au ngā pele ai pe le kako lua se la wafi o le wa fa kia le kongo ai o la kako fa kalia se ilunga i faungi ofisa le kako komiki fo ngai manga ai pe a mali le mai le kako wa ma fa kia le kongo ai fa alu along yo kanga kai e so wangi mai ile mele fe mai la kongo po le ale mako me fai so sangue kwai o ke kalkongo o e mau ai le so son ke le mo le ko anga ngao le o fenga wenga ai mai se o fa mau nga ia sa po ai o manga ko o ai le asisila fo le map aplenga fai mon buling o ma fai le misela na ko mau mai le si lua afe ale Ministry of Women pe o lo nga ngau ka inga ave ia ka ko fa mo le me o kupu o nga wa afia le soifu le ko pa nga sia ka ko ku lalo akua o le se finga ngalo o le ngai ku ia o fainga fa vai manga ku langa ia ka kele ko fika ngo ia tai ia se tu le mai lo fionga le su mo mai le pata tu pa i lunga fa ftai lo fionga mo le avanoa ia moli langa fa ftai le sau noanga le tamaitai minsta ia o le wata fa i mai foi ai ia isi mea ia sata ulan sau noanga mo le toile langa fa ftai il pasene le o le te visite le voi sata ua la launga o pa u mai le lusu lim pasene le lusu fa pasene fa ftai le lu iwa tu ina mai o le 2.4 le wa i mai le mai 2.5 a pe tu langa sa va tu ile se fam talanga wa le uta u pa u le tatu to ma ainga o le winga la fam talanga sa o vatua se fa te inga ile vai te mi lua fe ma le vale lua fe ma le iva la lua pe se vai mi o le no pasene sa ele pa u te ma ainga al taimi nei pe se me fole le tau compare ai o le ase tu langa pe tasi pasene o pa u por le luas full pasene por le limas full pasene pa u pe tu langa fo ile le kau benchmark ai ye fo se tu langa fo ile le ia ingai alert levels fo iore tato tama ainga po wa red ka ko ile level tolu ile covid ia po no fo ka ko kama ainga po GDP ile red yo langa i por ase projection fa con mole ma ma wa tu fina lo su ma lo fina mi sta tu petule mai aftai lo fionga le fonga fetalai te ton fo iwa ma tu I fau le tau tenga le tatou Palemene
O fois whaasiringa malos. Tātou te whaawawai. Ia awale pasialoa ina o tātou talo tupe. Ia te tono le foi wa yaini whaafsiri. Ale sa uta pena o le awhaila o whaaftaila o mtanga luenga mtatou pa anga o lo ala mai tātou se leni. Ai ui lea. Ia a tono i leo te lenga lava i o saunuanga foi e pei ona tanoa ai foi i a tātou sui a whaipule ia mai se foi nai tu o tātou mauta. Ia o lo popole po le ase wa ainga, mamau. Taua ina ufa amanatu il tātou palemene. Toi 5 masina, mai al tātou talo tupi. I to tono il tātou talo tupi. O loo iai vaenga uma, ma whaamanianga uma, wa uma ona i to tono ma pasia ina aloa ia i lunga il tātou talo tupi. Pei ona iai il tātou 5 miliona lea. Ia mo tātou apitanga turisi, ia leo mai an tu whainatu. Olo iai tātou 10 miliona wa umafoi ona approve aloa ia i lunga il tātou kabineta. Ia atono se aso le vai aso nei, pol vai aso lea. Ia sauno foi la fionga al minister, ia anga tono 10 miliona lea anga i business. Ia ole afa pena ona tufa ina foi ia whaamanianga. Ile taimi tono lava le nei. O lea tātou te mawhatia ai lea tunu. Onga, o leo i tātou positive cases. Ia ele ngata i lea. Ia olo iai fol tātou 10 miliona. Ia mo le tu ititia o sauwanga iti nām te maita. Pai ngā tupe umai. O le tono tātou paketi. O le mana o e abe itua. O le whaamanianga le nā mo tātou tangata. O lo o vevesi teimi nei ma fememe ai. O le ase ngaluenga le malo. A o le iei tātou wala ngā tupe ia. O nisi fo i o isi vaenga o lo i tono tātou paketi lea. O le tātou 2 miliona o apitanga. Pei ona o le fo i wa mai au na vai ina ma faa. Ma ape fo i luma le tātou kabineta. Le tasi tesi ma le 5 miliona. Ia tu watu le tātou vaenga leo le adra. Ia mo tātou wapitanga i tua Mulinu'u ma lalafanga. Ia ma le isi 5 sela wafi. Ia mo le tātou Caritas. Ia ma le tele o isi a tātou miliona. O lo i totono le tātou paketi. Ia awala ne o tātou mawhauwhau tele nei te iwa. Whaapeo tātou wa ai mamau atu. Wa le aisi tātou seleni. Wa uma ona approve aloa ia i tono le tātou maotale nei. Ia le tātou tala whaatau au tua le tupe. Lena tātou lufi-lufia foi ma ade iai foi ia finangalo masau noanga ia se tema. Ia o loo pau wale me teimi nei. O le whaamautua whainga whaavai, ia tua tuloa tātou whaamanianga na. Ai 5 masina e taun whatino i vaenga ia. Ia atono le foi tā uai le fionga le whaipule ngangai maunga. Ia whai malo toa. Maunga numero tas. Ngangai maunga numero tas. Ngangai fo maunga numero tas. Ngangai fo maunga numero tas. Ia le tātou tupe lea ngai le tātou lua sela wafi. Ia atonu lele o malangai fafo ia le tātou minister. O lo whiangai ma le matanga luenga o tinam tamaitai. Ia o lea la latu le fionga le tātou palemia. Ia o ia lea lo ngafa. Ma e leo malo lo fo tātou komiti. E wha mautu vaenga ia al taua. Ia o lewa au maili fina ngalo mal manatu. E lau ili wai fo ia le komiti. Ina ia mauti noa. Ia iai wha manianga lea. E tu watu ile mamalo le atunu. Wa o le pe upisa mai si vaenga. Se mulpola. O hafeko e kufa isi pepa le isi kuper nupi fa. Ia ai o musu wako. Le ai. O le mea kako nupi fa. O ka se mau milionga lea wa umanga approve kako tala wha atawal tupi. O le i maea. Ona tufa ina atu, ile mamalo le atunu. Lona ubinga, ia le tauan tātou atu vale. Ai tā ua lava le, leo o mai fo i le wha mai. Se testai fo i, po le ale tu ai ngā level, o le stape nanga, ma le sauni uninga, a Samoa lo i el temi nei. Ia tono le fo i wa uma ona, mai a saunoa le fionga le ministao, so i fua maloloina, i le au te lenga. Ma le ai oinga, ia ngā lue whaatasi. Ia tātou ngā lue whaatasi.
Ia pui Samoa. E ui lava o lewa iai tātou cases. Ia, o le te talo fo ina le tātou minister o tupe. E tātou ngā lue whātasi. A wā o I, tātou te iloa ai, ua te le mautonu o le lalangi. A le mautonu lalangi, e a fia te mau a inga o tātou. So lona winga, ia, o le malosi o le tangata e alu ngata, e alu muta. Ai, o le tūlai mai al tātou whai ngā malo e pei fo i ona a tangia fo i le suafa. Ia whātua i le atua Samoa o tas. O lona winga. A umaloa kako me ko kia whaatangata. Kako la fua i lo i le ali. O le ali na te tape na ina i lo na ia au wala, ma na ia me tatia. E le o iei malama tangata. Ia, e mawhai ei o na tātou tau mawhai e fo. Ia le whaafitauli nei. O le whaafitauli fo e le whaafitauli na o Samoa. O le whaafitauli, ia o lo o afia ai le lalangi atoa. Ia e awa tātou te pole. Ia, mulia inga sa u whaafetai, whaaleo ina atu i le mātou mtanga luenga. Ia o tupe. Ia atono le mtanga luenga o tupe. Ia o le o ngā tonu ngā le mūlea. E lufia le tamau a inga o Samoa. O te fia e whaalongolongo atu i whautuanga o tima inga ia e whau wai le mtanga luenga. A wal tātou sae whau whaatas. O le tōwhina ngalo e au mai, ia matuina mai. Ia e whapena fo i ona tau mawhai e le mātou mtanga luenga. Ia mole sila fia foi. I lalo lava ia o le minister o tupe. Ia o lo iai foi le UTOS. Renupi wha, o le slack, whaltupe o ati nae, ia o le tātou whaltupe tu tono le Central Bank, ia ma le sifa, ia o vaenga umaia, o lo iai lo lātou sao tāua, i le tamau a inga o Samoa. Whaleo ina le anganga le whaafitai, i la au va, o na lātou tū lai mai, ia e lango ina, ia le tau minister, mai whaleo ina fo le anganga le whaafitai tātou pāanga. I lau wawa ai le tātou pāketi. Te lei o le sāwa tātou pāanga. O loo anga le lei mai pēa ia Samoa. Ia e mawhai ai o na whaatino a tātou fuafuanga. Ia e mawhai ai foi o na maua le tamau ainga. Ia se i lufi le tātou whainga mālo o tūlai mai. Ina ia mautinoa. Ia o le tamau ainga, I tua I nuu malalawhanga. O wā o le tasi lea, vaenga tau lai o tātou malo fō. Ia whaamania ina o tātou ainga, tātou I tū malo. Ia e mai se nuu mainga. Ia o le awhai watu la o tāpenanga la wafionga le whonga whetalai o le maota. Ia talo I le atua. Whaupenga ina oi mea lofa le angampa ia. Tai. Ina ia mawhai ei pēa o na whaatonu fo lau le tātou mauta fono Samoa. Anga le lei le ali I lau fionga le tamaitai Palemene. Maua pēa le file mū mai le ali. E te taita ina ai le sā fo lau o Samoa. Ai a le lango a lau ka peneta. Ia ai maise fo ia fionga minister lango. Alo fangia le ali le nai tū o le tātou mauta. E whapena pēa o na tātou ngā lulue whaatas. Ina ia mawhai ai. O na tu ai tau nuu Samoa I se manuia mai le atua. Ia, ai ola lo tangata whatau wa. Ia, soifua. Malo, paftai. Ia, malo sau noa I lau whionga le mistau tupe. Te tonu fo lewa whaafonga malito alpa I le mota. Me se foi whaafonga mai le tunu. Ia, I tūlanga fo I lau sau noanga. Le au te lenga o te mau aingo le tunu. Ia, te tonu fo lewa e sau no manino fo ia awal whaapuleina le tunu. Ai me se lava o ni ngā luenga whaafusei. Ia po a fo I tūlanga whaafusei. Ia o le lava o lava tā pena. Ia tūlanga tau te mau ainga mseleni. Ia walava ni ta aupu whaafusei pe fo le whaamai. Me lea ia malo whaafutai. O leo manino sau noanga. Ia te tonu fo lewa
Nino foi a pa il mota su mamano. Ia. Tatu anga iluma tatu tal no anga iluma tatu ngalu vatas. Ia wa la volta mau ai ngol tatu tunu. Mele malo sa no la fionga ni sta tupe. Ia wa tatu mai la fionga ni sta fam sinonga ma puranga fam sinonga. Nau a fionga le fonga fitalai. O te manatu e leto e tau papauina. Fatu sala I fala pa ia. Pa ia le avea ma fai ngā le vaea o le mauta fono. O mamalu fo'i o le Malae o whaautungatangi a Samoa I Tiafau nei. O mamalu tau ave nawa lea o Samoa mamala. O au ta oto a o se ala o. A wao Samoa o le fue lavelave. Ma o le wao filifili e le mau o wina I stanga whaatau waa. Le ala lea e a fualanga I se leo e tumul whaaloalo e lau a fionga le fonga fetalai. A wata te tū lava I tō ai li ai pisanga peo le tala I a fia mea masalvalas. A wā lea ua maula maunu ma malta ue e le maota I le fia o lau a fionga le fonga fetalai. Lau a fionga le tamaitai Palemene. Lau a fionga le sui Palemene ma sui mamalu o le kapineta. Lau a fionga le sui fonga fetalai. Apia fionga I minsta langolango. Lau a fionga e sui taitai. Apia le maualunga o sui mamalu o le nai tū. E le whangaloina fo'i le tapua inga mau o Samoa whaafonga mai. I opa ia whaatala lei le au whainga luenga tutofi le atua I so se whata whaitaulanga. I mamalu whaalmalo I le fio lau a fionga le au mamalu le malo Samoa malau masiofo. A fio lau a fionga le sui o le fono sui tofia malau whaltua. Tainane lea fio le whaamsinsili, whaapea le mtanga luenga o whaamasinonga. Ai mai se sui o malo, lo whai paanga maanga le lei mai I se tātou atunu. Tainane fo'i pa ia, whaai whongatao Samoa lawe lawe se o tātou atunu nei. Maso se tafa le lalalangi, o lo o au mau, masa ili matangi ai. O lea fio lava leo ainga matama, o tama ma ainga. Leu so ngā pule mtu mua, I tu au mala taua, ainga I le tairi ma le wa o fonti. Tainanu fo'i tapua inga na I o tātou uso I sae. O wā sua ma le vai whanua, o fofo mai tūlangi, sa ole masale au mua, ma le lau niu na sae lua. Tainane whaatui o le motu mto o le whale ula. Ma upu le manua tele. Al whaamanu man whaasangi a man wau, le atuanga le lei o lo whaawai aisi o tātou atunu pele o Samoa, ia sirisiri lava lea I mea uma. E ui lava ina lutia Samoa I puava, o na ole wheme mea ai, o na ole whaamai lewa I o tātou lau whanua. Ai o tātou mapu lava I whangalele, talu le atua awai, nai ate I tātou. Ea, e moli atu le whaaftai, I whina ngalo whaalia, o sui mamalu uma, e pei o na sa whaalia e tātou Fonotaga. O le mea whaafifi ai nai se manatu, e leo ni whina ngalo, mae a o tu o lalo, whaaftai tele tu o lalo, ai tāua mao ngā e mati ai le tātou ngaluenga. Ai peitai, o le tala whaopopo le tupe o alu maa mea nei, luma laulau a fono al Palemene, e le o a whea ai le nei mata ngaluenga. Ia, ai taatia mai, o lea u whaamawina o tau whautuanga ma o tau lapta inga. O lea o tau mamau fwoi pe on sau non min statupe. Toi lima masina ia tatou wo o le si tala o tupe au tu
tala whaatau au tū o tupe. Ia on tātou toi tala noa i fo le fautuanga. Ai, whapea ise leo, manui a tele lau whionga al whonga whetalai. Dai. Whapea le, a whionga al tumai tai Palemea. Masui ma malu umo al Palemene o Samoa. Ia, ma lie lau whionga le minsta o le ua whaau i fwrasano. Ia, le meita watu. Tula i sui leo sanganga numero lua. Ia. Ano mai lau whionga sui ma malu? Whawhitai mo leo manoa. O te awa fo i le whorasanga maalua le te maitai minsta. Le ala fo i lea. Ia le aire a le turi au pui na tele. Ma toi tāma mau tua. Se ka aufi. O na pau ale mea le tau popole iai i le sui nei tō malo. O na un sau noa mai. O au tau sau noa anga umo mo tua lalo. O lea wha ama wina. Na si sira foi la ua fionga man mamalu ole. Fona usu nei at Palemene. Tasi lea matanga ruenga. Sa fai lava si mamafa i la ufora sanga. Ile la ufora mua lea o le launga wha tau pou. O na e awhia ai mata upu ma ale. O lo o noa ti ai le so i shura fi le mu. O le vau i tu malo. O no ele le tua oi. Ia mai se foi lo noa ti ai. Ia le ati nae o le aonga le kolisio sanganga. Noa ti ai foi le ati nae o le whanua lea e fuafua e whau ese whare mai o le tu malo. Ia, pe lava o te awa tele le wharasanga lau a fionga te maitai minsta. Paora lo tula ia tu le taimi nei wha mole mole ina ia mauti noa o nai te wha mawina. Se malama lava ma se awa noa mua mai pia mai at fono tanga ruenga. La amatou savari vali atu mali mai foi pule sui le fai pule e follow Apia mata upule. Langa o mea no ati ai ati na ele tu malo. Ai faftai te de lava mo leua. For sanga. E o ma foi te tau fio nei tu malo faftai lava. Malo faftai leu mau le leia le fionga mata mista ele voa. Pa fonga ma tol mota ia o fai ungo fam sinonga ia pe na no mai el sui malo ia lo fionga mista. Ia, e wha maruru atu. Leai, ele o ngalo ia te au peo no whai atu. O leo wha mauina. Ai, o na whapea atu leo se tala. Manu ia tele lau o fionga al whonga whetalai. Whapea le a fionga al tamaita i Palemea. Ia masui mamaru umolu. Fonoa Samoa. Ia, manu ia foi whaurulunga. Tanga luenga whapatonga tuma o ti uma al tatou malo. Ai whapitoa lava lau whaftai i le mtanga luenga whamasinonga ma mta upu tau whamasinonga malo le ngā lulue, malo le tautua. Ia, manuia tele le whaafongafonga Samoa soifua. Mai manuia. Ia, malo whaftai, malo sauso noe lau whionga te matai minsta. Ia, le la fua o manino, ia, ele o iei lau mtanga luenga i tono, tala whapopo, tala tupe. Ia, e whaftai, le lava wa tula i mai sauso noa. Ia, ma wha maule leia, ta upo le peo na langa mai e sui ma malu sa nganga numero lua. Mele, ia, tautua na aene, ma lau whionga le tulanga le nama le ngang whaaloalo. Ia, leo tatu o mai i le isi foi mtanga luenga lo tono tala fa popo tupe mtanga luenga waonga tula mai lau whionga minsta tu o waonga lau whionga le fonga fono lau whionga le samaitai Palemea malo o wa leu sunga fono ma malu o le fono o Samoa. O lau wa ai i le whelanu lanu wa i o tatou la e Malae. E ese malawa. A o lau tiltunu. E tasi pēle pē mita. La mafu ai o tatou lu fale le mei. O tatou. O sui filfilia mai tu e limas fulmaltasi. Tatou o mai e faule malo ia manuia. Ma fau ia lei. E tasi o tatou wha moe moe, e tasi o tatou loto,
e tasi o tātou whatu, e tasi o tātou whasina mangu. Ia manuia, Samoa. Laua fionga o whono whetalai. O te tū ai maniti o tino. Te tau masalo a pele o mauli o lo tū malo. Lea e wha pepe mai o au tafa. E tuli loa lava. Po whio i eile lato sui na whili mai. Ile a whio o le matua o tonu mai pea i a tau ili. Susule ai ngā Samuele oi. Lo lato o lua o ta titi matua e au whai. Whapea le ala tau. A ua o ili lai tū. A whio mai le fionga no fuanga o whalupenga. Tapa au ma ainga. Lau tau wha forsa o oe o le fafonga o pāpā. A ulata mai le mea ngoto ai le la. E whio ai le tama le mālogo. O ngisa. Tainale si lata a fualo mamayawa o tama le usuhali. Susu se ula a whio le aiolu potea. Ai ale alo lilo mayawa. A whio tui whainga. Ala ta ilau tō whamo e mausu. Ai maise o tātou whale ala tau. O te whia momoli fwoi mo onga. Ilu la senga o le au sāle vi. Alo i tū mālo. O te tonu. E le o misi au iau tau talo. Whaftai kapua. Lau a whionga whunga whetalai. O te whia wha mālo fo i pūlenga. I ma malu ma pa ia wha le mālo. Wha ale tala le. Wha ale anganu. Pei ona tapua ia o tātou whaiwal nei aso. Lau a whionga whunga whetalai. Tasi nei mata ngā luenga i leo la vea il tala whao popo tupe. Mea o te manatu fo. E le umi se taime tauna o tūwa i lunga. Whatoa umi a pe a o ia iuni. A wā lela whao popo i nisi tupe mo le matum tanga luenga. Ai ona e le tuina i lalo le anganga whaaftai sui o sufono. O i latou o e na lango mai il nei matanga luenga. Na momoli mai lo latou tō whā. Sa whangota le tua sevi ma whangota le moana. E sa ili mai se ai mo le nei matanga luenga. Mai whaia umasui o le sunga i le minsta langolang, fionga ia angasiata. Whawhea le pule sili o le tanga luenga o a onga. Pule sili o le universitea o aho o tātou malo. Pule whatonu ma le pule sili o le vaenga lātou te pulea whailonga tau aloa. O lātou na o lo ilalo o la umtanga luenga. E tele nisi ati na e tāua ma manatua o ngā. O mawhaina maua e matanga luenga e ala lau tau whaatau whala inga. E mati ai ma whau ai le whau lalo o le nei matanga luenga. E tele mata upu na whailo mai. Mai na no upai le mua i ai vai ane lau tau mamalu o na unto e nofo ai le lalo. Sa fea inisi sui mamalu le uti o tātou whaia onga. Awhi o ngai, po iai le whainga whaawai, ale matanga luenga, mō le itu. Sa fea inisi sui le toi whaapopo nisi asesia onga. Awhi o ngai, o tātia nei lungma o pisa si, tō lima asesia onga fō, o sa uni mō le ngā luenga. Nā fia nisi sui mamalu, le tāua o le tivet, ma le piset. I taimi nei, ua ngā lurue whātasi nei le APTC, ma le NUS, e tui to tonu o lātou fuafuanga, i le tivet, ina ia i umaita maiti a onga, o maimaleanga vaalea, e o ma lātou i tua, e ngā lurue e a onga, ia ma whaasoa foi, ia lala whanga,
pei ona whaasoa mai nisi manatu tāua, ina i ati na e lava le tū mālo ia, e whaise ngai o inga, e whaale leia i le tū lea. O le piset, o le vaenga lea leo ngā lulua i le SQA, e toi wha oa o tātou tangata whai ngā luenga, o toi mwhaina toi atu o toi ao tau, ina ia si tia le level e o maimala tau i tua, e wha ngai o i ngā luenga. Sa mā wha soa mse tasi sui, wha pēr mai sana wha matalanga. E leo mawhaina au le level ta mai tia i tua, e o mai e wha i tai i ngā luenga. Ua tali mai le SQA, o i unga o lato fuafuanga, ia i umaita maiti level 3, ma le level 4. O tūlanga i mea tau whale a onga, pei ona mana o mia fu e nisi o tātou sui mamalu. O lea lava ko iai whaata atianga al mālo, e wha ma ite lava e le nuu, le tū mālo, ta pena se whanua, ave se tusi i le matanga luenga. Sa ili fo atu, i a tātou atu nuu le lango mai, e fsosoan mai. Ona wha atupe loa le matanga luenga. To tongi ina o whaia onga, ai maise o le tāpena ina o mata upu. Ua o ngā telelea o ngā whaataitai. O mai tauina mal to toa. Il taimi whaia ui ai tua le ngā luenga. E i o mai tamaitia le o ngā whaataitai. E o mai ua popoto i tau tatala, popoto i pepese, popoto i whainu o mela. A le vaenga leo mai sa o aia wan, to i titi a umal tau sanga. O la e ai tau wha ole a e tau tala ma whain se upu. Sa o walu le lau ngā tongi a le a o ngā whaataitai a le AOT i whale a siu, lata mai nei a. O le mea na maofai, na nonofo le au whaau uia i lalo ta i whātau sanga. Ai tō i lunga ta mai titi e tolu tau sanga. O ia le na whaia le launga e whaafeilo i ai mālo. Whaafeilo ai umatangata sa e tonu. E le ngata na umana whaasamoa. Ai tō i liu ane le ula lea. Tō i liu lunga ngana whaapeo tāngia. Ma tau tia le tā ua, ma le sawa o ngā whaataitai. I le tape nanga le tau mwhai atu iai, a tātou a onga. O le vaenga lea, o le OTT, One Government Grant. Ua whaavanoa mai le vaenga lea, e whaatau i a seta a onga. Ina ia lava tō tonga a onga, i mea ngā lulu e ai, whaatino ai, ai mese lava nei vai tau, ua tātou po lokal ko viti, ua tatauna tō fisia onga uma, ma tekono losi whaona po nei, e o atoile sona i a onga taitasi. O lona winga, o lai lava wa ielwa ngā tupe, e tua i a onga ma whale a onga, e fsoswani e la tō fuafuanga ia. O le, sa iese tasi sui na whaapea mai, pe eise aua multiple choice ai ia su engal tau sanga walu. Mantua fo i masala o taimi lea le tātou te a onga uma. O taimi nana whai eise election, e select ai tamai te o i kolisi, pe kolisi al lotu, o isi kolisi maua lunga ai tu a malo. O le taimi nei, o le eise selection e to e whaia. E umalalau ia 8, o ko meki anga e aluke ia 9, i le kolisi alo i tu malo. O lona winga, ua na o se whainga ua whataatia tanga luenga, e ave e se eita mai tima i tausanga walu, ai se e atu i tausanga ilua. O le pe o aso ia sa matau tia le ngā lulua whaia onga, e komit le whaia onga, e na ia le leime a onga e whaawawa ia onga latou whanau. O le totongi o whaia onga sa fsili e nis. I taimi nei, e le whaingo fie le mtanga luenga, na ao mai tata, ma tūlanga ese o whaia onga. O lo iei nga luenga le mtanga luenga, e tau whaapoto mai informations umaia, ia ona whaalu loa lea, pe ona whaatatia le whainga malo, i lumo le tātou laulau a whono.
o te tongi na whai a onga. A onga whai tai ia lewa umana whai e stala. O te manatu. Pauwi o le ao te lenga on mata upu na la ngā mai e sui tai tasi. E peifo i ona o manatu ma o taitonu au ia. O la o tau whaato whala inga. O se o loa o ngā mole o fisa wa o. O nisi o fina ngalo na mai al nawa yaso. Ma whapipi i loa i le matanga luenga. E ngā lulu e ai mo le taiminei. Ai mise ale a whaina o tātou i le whaama. Lau a fionga i le whongol fono. Ma malu o le tātou usunga fono. Pau leo se tāpenanga o oi. Ai pefo i ona maalie i le saunoanga al minsta e le mawai atu nei. O le whaamau uma tātou. Ia, ma lia la walau fionga al minsta se i. Ena ia tātou la wanoe le. Sui ma malu sa nganga numera lua. Ia, numera lua. Ma pe o ia le sa te le ian saunoanga. Sauno mai rau fionga sui ma. Aftai mo le avanoa la o fionga. Wha malu lua tu fo i malu le tātou mauta nei. Nanga so fo i se to ia nai sila fia uma. Le vaenga pito i umi lea la ufora sanga sa whai ai. O mo mea a onga ia wha wau tu langa wha matata ese. Le tivet ma le piset. Le pumoni lava e se le mana ia le fora sanga i wha longo atu. Ia le tauseru atu lana la ufionga. O le matua whaiva o le wha profesa wha whai au. Wha malo le wha atoa toa. Peo lo utou malai fono. E tusa ma mata upu salalanga atu le tātou fono usu nei. Nā le lua nei mea iau te fia pai ai. Ia ona manu foi le tātou taimi. Mo mua. Ina ua mai ala uforsanga i le mauta e lua aso na so ai a mata o na tali mai i a nisi foi o le NUS whaafso tai le SQA tari sapai a le mea le asa tamwhai a tuai whaaftai. Pau ale mea toi fia whaopopo atu. O na usaunoanga nisi o fionga i minsta. Ia lato fuafuanga alualu mamao i a tina ai. E mo mia i foi le tu ai nga fa anga va fa teknolosi e toi foi mai lava le matanga ruenga wa onga ina ia mau atu i le tu ai nga tamai le ala ma foi na tau lo nei sui tu langa fa ti vet mari piset pa wal mea sa tau langa mai e la to wo ia tu langa ia ona e fo i tainane o la ua otra au tau whainga whaavai, whaamalo atu i lau tau mtanga ruenga re tāpena, leo wa ai inisio au tau policy documents o wingai mea ia. Ua mai e tāpena, pauar mea toi in whaatino. Ai pei o le tūlanga lea u tau maua e toi tu watu au tawhitafa, ona e fau le tau sailinga mai o ni trainers, e iaida pupolenga i tūlanga o tutongi, ina na i fua lau ngatasi i a lato qualification. Ia maisi vaenga foi o tangata whainga ruenga le malo. Ia e ono a vea ma disincentive. Le tūlanga le nau na ia ai foi nisi o alum whanau o le atunuu. E a vea ma whai a onga o tūlanga whaa. Tūlanga i a onga tauti vet. Ia pei pawara se meto i tu watu i taftafa lau a fionga. A whaftai tere lava mo rea tūlanga wai whorasia lona rua. Ia, he leisi a nganga e whatau matatau. Tau tala mar whalo alo i suenga i ole ia 8. Ia a whaila pauale ao ngā o lea suenga ina ia se maru kodisio lo toi whao ngā ina se siamea. E reo se awa noa lale nei toi sila sila i pe o toi ao ngā le nā suenga. Pero o leisi lea wha ma mawha a venga ri tutongi o nasu enga. Pe a whai ua leo toi eise me wha o ngai. He wara pumonia. Hea, whai tete lavo fo i tūlanga e. Toi fo ia mai e sa utala. A lai wha fonga mai lau tō mtanga ruenga.
le tūlanga o mo mea o national exams. Ta tō le malama foi la fionga ta mai tai pāre mia. Ia ai tu atu I tawhitawha whau tūlanga le nā, tō liu le tō whā, po tō tala whiangai le suenga I le ia 8, pēr whai, nā na whatau nu. Multiple choice. Ia ai si le fia uma, la whai whaafonga mai fo I sui mtanga ruenga, nā onga uma. I le suenga ai whai nā ni multiple choice. Ia ala whaamuta isa u whaamatalanga, ai whaafitai te le lava la ua fionga I le min star wa onga, ia whaafitai foi mo forsanga manino, ia mai se foi la no tu mai la ua fionga le fonga fitalai. Ia manuel tātou fono. Ia, sao no mai lau fionga le min star, wow. Lau fionga ele. Oi, ia, on sai le titi mea se tuatu la vanoe. Le sui whaasalanga numero 5. Fonga fitalai. Ia, talua eo na tasi lea vaenga sa tele eila o launga. Ia so fo sa watu se manatu o ne sus fono. O le tūlanga mawalunga lava o le wa whalonglonga atu. Whaafitai ua o le wa talia mamana ia fo lau whionga le minsta se tua lalo. Tūlanga lava ia tau apprentice. O na le mai tau atu. Ia taltonu fo e ala na tula mai ia tula mai tulanga nei ponis fo fafita o li te leonisio aluma fana o le tunu pa mo mai la to aonga ia ona ele o ato toa ia tulanga fo nei e fatino ai ia tulanga nei fa apprentice pe fo ina talmo atu lo feonga le minsta o le apprentice lava ia e lua va ngataua o le oina mal fatino ina awai tele lao wa onga ia tui fafu e apprentice ai le tu fantasia skills e le ma fai on tu fantasia skills e le programa peltise fakamuta skills es ai o tfaftai le wa ma ua le tulanga le wa sauno e lo fio pe fo no tala no atu tono ai o fa apprentice tawana e se fale fati no skills nei e tawana e se fale tapena el msanga no se fale fo nei fati no ia au ina alu mafanau ile palama ina pel fatino ina sta fa ta e ole to soi no le vai no fiona de fon fitalai e mo se ava no ia se tula me lo fiona me sta ba se langolango le mista wa ia fa ftai tu la vai fiona le fai pule ia ua a fea le vaenga le apprentice ia sai lava le anga e ana saul te misa a fai mai e launga nanga e pay for inga mai e ia ruanga le apprentice ai aluanga le stand tu langa ia ai le pe op so ni tu ina ia fa sau ina for te mi le fionga le insta oro ia por kala mele betanga luengo pisinisi ala manuia Maleipa. O lo fatino ina ia o onga ia fa apprentice. O lea o lo fatino ina o le foi fito au mo na fai ia le lato graduation. I vaenga ia. E valu ni vaenga o vava ina ia le apprentice. O lo fatino ina le i te tono le National University of Samoa. Ia fa pe foi ma vaenga le o ia tafa. O lo ia ka muta fa mea fale. O sia o tautonga masili, ia palama, por fai peipa, so o mea, insinia o afita avale ma masili, fai mooli elitise, fai pusa aisa, ma le ea malulu. Ia, fa pia ma le insinia fa elitise.
O tūlanga la ia leo lo whaatino I lalo po kalame la MCO. Mōr sila fia. E te tongi e tātou whainga mālo le 5% o aonga ia wha apprentice. On te tongi la ia whale whainga nuenga lo ngā lue ai le aonga le apprentice le tolu 10%. Ai te tongi e tamai titi aonga po o le o lo iai po kalame lea le 10%. A umala ona wha ula iai whai unga tausanga. Pea uma o nā o auina I te tūlanga lea. O lea la e sosoani ato ai mō whaasawina o taimia na whionga ni mistawa o lo whaatino ina lawar po kalame lea I tausanga uma. O lea la ua ia isi ua whaawau mwhaina ave ia vaenga ia e lua I taimia tasi. Ia ma whaawau I pea. Ia mō le au ina fo ia upskill. Ia tātou whanau. Ia po I lātou fo I wa umona. Ia lātou ngā luenga. Ai toi fia maua la lea au ina. I tūlanga ia. Peo le nganga le fia fsosani atu I lau whionga. Aftai. Ia te ro le umanino le tūlanga lea lau whionga sui mamalu. Ia ono lewa tāpā le whionga le minsta o business malamanu ia ono le whaatino tonu ai le tūlanga le la ngā lau whionga. Ia te tōrfo le umanino lau whionga. Ia la lawe whaatino le uman teminei. Ia a le tivet ma le piset. Ia o lewa lau ngai le sui o sanganga numero lua. Ia leu whafonga mai le whionga le minsta o tau whi whaatino. Ia, barenga whaaloalo lau whionga, sui maru, whasalang na 5 pages si mea. Ia, whaftai lau whionga I le whawhtalai. Ia o lau sui nei e ama tele. Hai. Ai, o le manatu na watu. Na matusao la vai le whionga le mistawa onga. O tele a watu le whionga le mistawa. O leipama ala manuia. Pena watu sau fautuanga foi ma whaasoa I whafo foi ma le whionga le mista. Ia ona o se mātou tu alalo a tonu e tahua. Mao ngā. Pio le nganga lea lau whionga le whomftalai. Le lava sa o ale ai momoli atu le whaafutai lau whionga le mista wao. Ia a masalo la a whaangata fo I se manatu a ia la le watali mai le mista o. Tai. Aloha whaftai. Ia le malo whalo lava. Aloha whaftai lau whionga sui manu. E mōsia wanoa, tamana moero whionga whaftarai. Ia, tūrai mai lau whionga sui manu mai salenga. Whaftai morea wanoa. Talu ai o lewa o saunoanga mātanga o whiele. Whionga mingistai ia o ngā mata. Ia o auresi sui sa o tualalo atu fo I vasenga I o ngā mata. Mai tau ai no I tua e mai se lava lo tu malo e ia ngā mata e kalesia. Ia ai langona fo I le mai tau wino le anga batau le whainga malo e te tongi umai le malo ia whaia a ngā mata. Ia sau tua lalo atu e pia mana I le tu whaatasi o a ngā mata I lalo le whaamalu le tūranga lua. Ia tasi e rona pūlenga. Ia tasi fo I ma whainga o fia I mtanga ruenga ma le minsta. A mese le whainga malo ona whaatupe ia tongi ino whaia onga. Mai le lei fo I leo le tasi o le pūlenga. E lengu te sia umai lava o ngā mata ma tūranga lua. O le vaena o ngā lua lau whionga le whangwhitalai. O lewa mai tau wina wa le ia e a onga. Ona o le taimile nei o whianga I tātou ma le whaama. Ai langona le whanoa noa I lo tu malo e tu lo lava le whionga le minsta o ngā luenga le mai tu malo whai whaatas. E tasi le makoris. E o mai lava le taimile e le iola lava whiso o ta inga whane iona po e whaonga I le sum le whaonga I tamatea onga mwhai a onga. E ana o tano atu tau sanga tiane. Uma le tau sanga le eise me ola. A le ta ua I o taimile nei na lewa I tātou. E no nofo mai awhai a onga I salawhai. Ai whai atu whono I nei tumua. A lai whai ngō whia so tainga. Lera lo toe tula I atu lau whionga le whanwhitalai. E toi si sila lau whionga le whaamon mole. Minga stawa on. Ia pele toi whare leia le vaiang. Ona le taimi tāua ne o le wae a onga. Ia lau o ane whai a onga le kolisi. Ia tāua fo so tai mai a lai so tai atu. Ia pe stoi tu ala lotu le mali nga fa wala fa aftat
Ia, mo whasaoina o teimi lau whionga mista. Si tulai mai lau whionga sui maru mai le pata I tū pai lalo? Tai lau whionga le whonga whitalai. Mo whasaoina o le teimi o lau whionga minsta. E nanga sala vea I lau launga I te lo vaenga ai o te malamalama le lei. I lei se vaenga I tasi o talar tupe o afia I le vaenga lea. Ai whaftai o nala e wha mau mau ai foi lalo. Awa lea nga ilu mor tātou Fonotaga. Ma lea nga wha lalo whaftai lava. Ronga whawhitalai, mo se awa noa. Nei singa whono. Ia, tura mai lau whionga sui maru. O le tura o le sui e whaftai ai le minsta o aonga. I le seru atu. Le awa e malele foi e le o la vea I le. I lau mtanga luenga stupe whao popo ao. Maota le nei e tala noa lau tele tamau ainga si o tatou atunu. Me se atu langa le tau aonga. Sa au tala noa I asi aonga whaftai tele a. Leo e tali malama leo whao popo. O le sivaenga sa utalo atu ai o pule aonga. O lo iei whainga whaavaya le tatou mtanga luenga. E pe fuafua le te tonga le pule aonga to tele o tamaiti. Ia nan tu atu ai o tawhai. Le lopo le si mea le lea e tele au tangate le fio inu I tua pule aonga. Se tu lo waia. Pe fio mai ai pule I tonu I Apia I aonga I to tele ona tele ai te tongi. Ia e pe o la taita tua lalo savatu. O le pule aonga. Pe to fia ia tamaiti lea aonga tūlanga lua. E tu sa le pule lai tuai whangaloa. Ma le pule le I marifa. Pe wha pena se wa aiele. Ai whaftai tele a leua e tali mai nisi mea sa tu ina atu ia sia aonga. Ia matatongi nau whai aonga. Ia manuia whana usol tatou atinu I lau whionga whangtalai. Ia, tula mai lau whionga minsta. Lau whionga le whangwhitalai. E momoli tele atu le whaftai tele e winga I le whelawhawha inga fo I nei vaenga o le aso. Ua awhia ai le matanga luenga wa o ngata longa manga nu. O le sosane mai a le sui mai a ana. I le winga le suenga le a tausanga walu. Ua iai whaatatianga le matanga luenga. E a mata mai nei suenga I le ia 2, ia 4, ia 6, ia 8, longa winga. O le lawa solunga ia 10. O suenga I to tonu I peo nei diagnostic tests. Tauna sa ili e ile anga waa. O iai tamai te lea taimi ma lea taimi. Aua nei umi o na tūla fo ina. Whaftai le whionga minsta. Ia le tinu mo le whaamala maina wa henga ia. Ia whaftai fo ilo whionga I le sui mai whasale anga. Ia e sao le leila walau whonga. Mai o le ngā fo ilo sosuani mai le minsta. Ia o mwhai ina whaopopo se isi malama. I le winga o le ngā luenga le SQA. Ina ia tu ilunga le level lea. Mo le whaafeta winga ma ngā luenga si o tātou atunu. O le saunoanga peo na whai mai a onga amata. A me o le aunga na whai ngā mea. O te mantua le ilwai tau e o iei whai ngā malo le. A sarua tu e to I tua la tau asia singa I nuu mai tu malo. Mo meo ati nae. Sa iei la sui o le matou nuu. E ta ape mai. Ai o mai ia sui whaapea. O le wheau o le malo. Ia a matana whausia o ngā whaataitai. Sa iei la le sui o le matanga luenga o ngā latua. Ina latu leo teine le matana lo wha mai se ula. Ma naia e mail toua o ngā whaataitai I to tonu o le loto a o le tūlanga lua. Au whai apu, o iei kana ngā mea. O le mea la na iei. O ta maitia le la sauni o mail tausanga fau I le tūlanga lua. E iei si aso e a mai iei e whaatutu le laina ta maiti. E wha maasani iei. I le wala talata lea. Ia o lea sauno mai le sui. Ina ia tufa atasi. Ina ia totongi el malo. Peita. O lea fo iei whainga o ala fua al malo. E sa ili iei po le ale to mai le iei whaia onga. E le ma whaina tongi el malo. Pe a te iaua a mai to tonu wha pe ia kako I kokongi kako el malo. Le ai. E iai fo I fuanga ma whata tianga. E tauna muli ta iai. Ia iai ni whaia onga ua I umai onga whaia onga. Ia le lei le loto a ma saunga le mu me iei ta maiti.
ona mwhailo leo na whaatūsea o whaataitai. O le taimi nei, o leo alu i tua i al pokalame o le ofisa a onga. E whaalu i lunga o le media o le Zoom ina ia tofu sia a onga ma le sona. E le ngata e waaia ile uti o whaia onga a o le taimi o le whaamai. O lea la e talia nei po le ase update a wa o le to a matal wa yasun nei on tau whaalu i tua. E a le whau matan loa ma le whiungan minstao whesota inga. E tolus furu a onga ua trial ai ina ia mwhaina tali mai le mea lea. O luna winga. Ia e tatauna whaatotonga po iese TV, po iese laptop, i to tonu lea onga e whaingo fi ai. O pule a onga, e sa o le leile a fionga i le alifai pule. Ona o le whaatatianga nā leia i nei, e fua le totongi o le pule a onga, i le awha inga o le role o lana a onga. Ia, a tonu le whaafonga mai pisa si, ia ma le pulenga, ia au a whelo fina ngalo whaalia. Ia ona manatu lea, ia lofa fo il tatou taimi. O le tausanga lente nei le masino Tesema. Sa wala au mai eira ufisa o piskoa ia tia. O te aru atu mātou te whamanatuina le ono sfuru tausanga. Talu ona whaavae le whainga lea Amerika i ana au nanga o le file mu o pisko. Ia, ona mātou atu loa lea. Ai, ile amatanga po se meo le tasi le afe iwa se lau ono sfuru. O inana whaavae ei se whainga lea Amerika. E fsosone ia tu nuu fo ia tau atia. E langa human resource lea. E le aven tupe ai ave tangata. O ila i Michigan, i le taimi leo le Palestine ia John F. Kennedy. O ia le na whaia le whaupunga lea i le aula ikia le la saun le malanga esa. Whai mai. Amerika. Aua tō te whesili mai. O le ane me whaia le maa lo mo outou. Ai whesili outou. O le ase mea tō te whaia mo le maa lo. Lau e whionga le whonga titalai. E mai se leo su ngā whono mani. O le telo nisi whina ngalo u whailoa. E le ngata e mai le whesili. E a mai ma le tali. Au mai ma le whataita ina. Mana ia tele. O se whe au ma whanawhana fo i leile loto le minstawa onga. E le ngata e whaatū mai. Ai toi au mai ma le whataita inga le lei. O le la whailo i tū mā lori ti vetlea. La whaise ma tau whale. E le whaatali se i watu le mā lo. Ngā lue oe, whaatino oe, peia no whai atu. O tātou e tasi loto, tasi le anganga, ia manuia o tātou tunu. Lau e whionga le whonga whetalai. Manu o whaiva. Tai. Whapea whoil nei usu ngā whono malu. I le alofa, ma le anga leo le atua, soifua. O, whaftai. Ia, wa whamalosa, whaftai sa unoa i lau whionga mistawa onga. Ia, te tonua o lewa, mau o le leile, le nganga o le whafuefueina o lau mtanga ruenga. Ia, mesi foi o, nisi foi o, mana taua, mwhautuang taua, ia, na la ngā sui mamanu. Ia, whaftai o lewa, mautino o lewa whamawina lau whionga walanga i luma. Wala mwhanau le tunu, i le tulanga taua o ina. Mele, ia, malo whaftai. Ia, o le tatua mai le minstao so ta inga, tulai mai lau whionga le minstao. Paftai le au whionga le whonga le whono. Mo lai wanoa neisunga whono i mai whale aleli sefo. Ia e whonga ai le nei Palemene mamalu. Tulanga whoi lau au nanga whionga le Palemene ma le whainga malo ngā luenga le neimta ngā luenga. E whia piama nei tu malo il tal sanga molia il tai au sola. Whaiwhtaia e lau whionga le alofa tau mulimuli o le atua ia Samoa. E mai se lona Palemene ma le whainga malo. Le nei wa tātou tu vai mai e lono masina mua mua o le whainga malo. Tu maulenga leo le atua. E ulava ina lutia i whawhita auli. Ia o le ngangan nao leola.
e ola whātua i le atua pēha o i whawhita auli. Tu mauri vi inga i le atua e o i le whawawau. Mai whātulou le pa i o le mauta o Samoa. Le whio lau whionga le whangwhitalai masui mamalo i tu malo te tasi o le Palemene. Whio lau whionga le tamaitai Palemea. Whio whionga i Minstar ka peneta. Te nane le whio le sui te taimali malu sui usfono le nai tua le malu. Sui na whirwhilia mai i tu malo e lima sumaltasi. E nane le malu le official fono e lau whionga le whelo tusi. Ai ale malu o whaululunga mtanga ruenga le malo. O lo lima mawai iai whi au mga ruenga lo tātou malo wa whtai. Whātulo foi le whawhongwhong tāpua i a siu tu malo. Whalea lili si sifo. O le na au ala mai ai le pule le atua o tu lai ai le nei mauta o Samoa. Tulo le suol sunga i whawhenga inga taulangi o lo whawhale le malu. I whata tāpua i o lo tātou i tu malo. Whātulo le whawhongwhonga tāpua i a whio tapau mainga. Mai lava i poutasi mwhang malama. Lalo whau malatu malama sei pa ia whalfasam whalpunawa. La whio la ngafa lalo nofo. Malma malu tawanga i sese a whale alidi. Te nane foil tapua inga malu. Mulinu'u sa au mata mai tai whaltua matausi. E o lava le tinifu mali malosi o le tātou i tu malo tulou. Pa ia o Samoa lo tāpua i mai iona tulanga whalupe. Mai maunga te tele se ia pauia maunga iti. Tulou na lava. Ai le o la se tala e tusol vala wina e. Mole ele tō whā, alwhainga malo i mta whaioi al neim tāna luenga. Fia lava le nei tuasu. Ai meise le nei Fonotaga mamalu o lea ua a to o le mota. Ai meise lava o lea ua se ei mātoa to o le whalealili le mota o Samoa. Whaftai o lele ua se ei le whionga ia whimono mai awa. Il pai inga sufitu le nei. Ia, imanuia u whaiva. Ai, le nei tu aso lau whionga le fonga le fono. Fia whamanatu le Palemene le tā ua le nei mtanga luenga. Manatu lo no fosila fia. E tūlanga panga tio lo iei o tātou uso atua oi. Il Pasifika. Ile whale tono le infrastructure. Ai mai se lava o fisota inga. Le ala lea ua. Mai se foi le nei vai tau le whama. Ina ofea ngai le kapeneta le lava yaso ma. Tufa inga whasoa po le ale tūlanga la whai. O le fisili o ngaonga lea. O ale memonia. E le ma whaiono tātou toi alo mal whama. Pau ale tātou ngā luenga o le tā pena. Ia tā penanga, tā ua le so tainga. Me lea langona aile fia o leo loo. Whalongolonga mal toa le Palemene, mal mauta. Lo iai le nganga tā ua, whaatoi whina ngalo sui, mua. Leo ua toe silsila whainga malo e te tala le whaonga ino o tātou satelite. A lava satelite, e mawhaio na whaonga ina, mai se lava i tūlanga o lo iai, ia peo nisi o whale a onga, o whale mai ma tūlanga e le o tu iai ma whale tonu elso ta inga. Lo tala lea vanoa. Whaonga ina ai, soani a tātou submarine cables, e mai se lava. Pea ona tātou sila fia, le whawita uli tonga. Le mawai atu nei le luafis fuluiva, na motu ele keipo. Ma ato le vai aso, ma le masina, whale tonu fsota inga. Le ala lea e toe,
sila i le malo, i le vaenga tā ua. Ai mai se foi le sila ina ia mauawa no tutusa. I tātou company whasota inga, mai se lava ta company tau atia. Ina ia mauawa no e atia e ai, mawhale leia ati leilea o nanga i lua vaenga, le nanga tel ta mau ainga. Ai e ta pu e si la fia i alo mwhanau o Samoa la vaia. I mtulanga tau whasota inga. Rona tolu lau whiunga. Whai ngā mālo e sila lau o nanga i sitia. Pea na tau amata se tala. Ia i le tūlanga o le tā ua le whasota inga. A mai se lava le nei vai tau. Me lea, ia, o le se tau mo whainga le nā. Manatu e mo le anga i luma. Ia, tau amata i se ngā luenga amata le nei whai ngā mālo. Ia le tūlanga o tātou whasota inga. I whina ngalo wha leo whionga i Fepuari. Ia, manatu le mea mua sa laua lunga. I o le tātou coverage. I telefoni. Mai se lava inu i tua. Pe lava o na sila fia. Ia, o loo whaatinu ngā luenga le tātou puri whaatonu. E asi ai vaenga uma o le antunu. O loo ia o e fua ina ai. Ia, le ngā whatia o leo otu ia le coverage. Mai a tātou company telefoni mai tātia mai fwoi lipoti ta iono masina. Ia, mai li lipoti. Pitai. Ia, whātonuina. Ina ia mole nei vai taimi ina sitia. Tau whai mai masina uma lipoti. O le nganga lava ia lau whionga le whongtalai. Ina ia sitia. Ia le au nanga company telefoni. I so se tafa o le atunu. Sa wha le tonu fwoi nisi o mea whai ngā luenga le. Tanga luenga. Wha le tonu ele au nanga. Ala lea ua, manatu lea uma eona whaaleia lia vaenga. Mo meo monitoring systems, ia mo le tāwale whaatino ele vaenga. Ia mo mai whaatino. Whaaleia, ia atonu, ia o le ato e mātai tū, ia ma wawa aia le leifoi. Ia le whaatino ino au nanga, ina ia sitia lea vaenga. Vaenga lo na lua lau whionga, ia o le tūlanga tale tusalava. I tātou internet, ili inu i tua, ia, ma le teleo, vaenga o le tātou atunu. A misa foi e tātou waonga, pea ona. Paalifi na ngalo nisio sui, ia, ili whionga mista waonga. La ngalanga le nā lewa iai, le ngang foi le nā lewa, aveila vanoa i tātou satelite, ina ia whatuina i nisio waonga, e leo mawhaio na o toile coverage. A misa lava, ia, ili tūranga tau interneti. E la lea, ia, o loo isina fufuanga al malo o loo whatatia mo tūlanga ia o onga ia pe ona sauno whaini sa sui o loo salo o loo tō silsila o loo au mai tonu tau whonga sa whatino o tūlanga sa iai te mi o sola i maso mwai sa whaongar tato SNPH te le tupetu iai ia ele o tino mai a mai se whai o se system ele o le leiva aia mo nei tai mo lewa o nganga le whainga malo ia e tenda i tua i tātou company telefoni le vaenga ina ia mautino e le ngata e mawol sota inga ai se maintenance responsibility tu atu i tātou konkalate ia mo le whatino ino le vaenga o whatino le vaenga ia ai lo te pena ai se fufuanga lol mamau ina ia mausali lea infrastructure e tāua ia mo le tātou mo onga ma le anga i lumanai. Pea ono tāua i lua vaenga whaungaina tātou satelite ia e mise a onga lo iai le whaipa ia e mawhai ona connect i le tātou whaipa pe a whaingo fie ono o tu iai ia o te tālo ia tātou lau papale e o tā ono masina tonu ia e le awhale nei tau sanga e o tau ona ia se swinga le lei ia mo le tātou connectivity ia tātou anga whapena fo ia tātou study center ia mo le sila fia ia o study center ia ele e lava ele o la lol malo ia ala tilo ia la tala whengai whai ena so soani ia tātou study center ia o ele no ta inga ia o ngā umalava ia mo le tātou o tunu whapena fo ia tātou computer labs ia ma ua fo ile tisi o tāru sanga
Sui Fepule lau whionga Fonotalai. Ia, computer labs, ia pea ona to oto I whinga whawai. Ia tātou computer labs ua, mal whātua tonga ino, tātou a onga, ia lam tāwha ioi lea komiti a onga. O le tūlanga iai, ia ai, o le a, e leo tu a ile, tunga I pelta o sanga, ia I tu atu tātou company, ma tātou business community. Ia, mo lea vaenga, pe mawhai o na whātinoina. E ni so sui sa, a mai foi se fautuanga e ala ele, tātou regulator ma le tūlanga le tātou smart meter. Ia, whiwhia lava e so soni atu. Ia, ele whionga le minsta ngā luenga, masalolo manino. E le tūlanga ia, le ngā luenga le regulator. Ia, e titilo I mai tu e lua. I le tu o le nanga le company. Ia, me se whale family e ino le customer. Ia, I tūlanga le tau. Ia, I tūlanga tauna iai. Lau whionga le Fonotalai. Ia, o le whasea ua. O le tūlanga ua. Te moas. Stemi ana fa ole sa na lo fo mista. Tu le mai lo fo ngan sui. Tai ia me lo fo ngan mo le no. Ia, e fa o se ma lo longa le fo ngan mista. Ha tai fo ili sa no nga manino. Ia len sa no. Ha ta wa ina ole. Of so tai. Al tai mil nei. Me pe sili le ona nga al tai mil nei fo ngai. Ole tulanga le ia ila o fo. Ai se longa I paise ka wolong kolo lalang. O ngā whainga leo so tainga Samoa. O te mine tolu marine cables ia. O lo e satellite. O lai provide mai la ko mai ngai mo usa si fai provider si ngi. Al mele ia o ngā lang o le ngata o pea. Sa tu ala lo fiong al mista. Ai fai ale ma e ale palo taloi. Ile pai ngata taloi. Ha mato ta milo awa ia. O te mine o so o tu e pi. So o le titol TV, o so o le telefon, le titia, o le mele tupu, e me vai ele Vodafone, e malo se titi sao, o le talasanga la le sa iai, e ngā lue whakase co-locate. E wha peo le pou o le Vodafone le ngā, o ki I masini ale, a titi sao, e so swangi e mwhainga, a penga e co-locate, e mesa le sa le ngā peon sa ngofulai, o I ngā I tanga, I lunga I ngā ili, ki e ngā. O ngā le ngā iei fuanga fa ko el po al fe ngata ngā iei lunga le sa o iei ka mai wa il taimi le pe o le vinga ngā le so soani fo emale o le pi tau le feo ka minister e mo yo satellite ai foi vai ngā na le ona opta ko fai pa kepo e ai o lo iei ala va no al taimi e te le va ve le o atu e me se ya on one more time lo ia on ala e o le Vodafone. Ai le o la titi sao, no mata no le nga tel fa tu ngo la ko masingi ho le ia. Le me mo el sikno. A le so swangi na le nga ia ko lo kiti la me lu nga lu fa kasi titi sao no Vodafone. Nga ia fa yo va ve ke va vele. Le o nga le nga ia o ia mal fa la lava. Aftai. Ia, tu no le fa fon mai lo fionga mista. Ia, va tai te le lo fionga le. Fia ai. Mo fo tuanga fa pe. E mai le fionga le. E fai puleo. O falata no meltot pa wale le nganga foi le e moni o lua pisa tali foi fontanta luai e moni o lua ia le connectivity tu langa va pena ko locate ma a tono fala onga le ola e ma vo mai na le ki o le modem ola e mai lanto a tu nei fa ia onga le uar ki le to ola le tu langa le na e le isela tu si le via ia le lo e le fa pi foi le modem o ye vili pe aleanga o ye vili pe aleola le nganga le nala mamau te le tatou le tele le connection mal connectivity mal ya o basics la iti e le ta wanga e tu yai me le e fa fitai le fa mawina uma atona te tilo le tulanga le ya atona le ya le interest de le fenga fai pule le tulanga tau kipo a tulanga tonu le tupu ya tonga ua o mo wa motu le keipo sai lalo le ta ele le onga sami ia ma motu sia ifso ta inga me le au tatou falangolango ilisi me tatou ta pena foi mo le pe au tatou CT scan le la lua la ia e pe ifso soani foi le afale tonu le ia alais pe alesi me le fa ta ele fiong fe pule
Ia, ele tūlanga le tātou, le smart meter. Ia o le tūlanga le nālau whionga le muftalai. Sila foi ma le tōl pul whātonu ma mtanga luenga. Ia, ona on family eina I tūtau tau consumer. Ia, ilo whātaua leo le. O le unite. Ia, matu, alulau se leni. Ia tu mai ma le whai unite. E tauna iai. Ia, o o ngā lulue le software company. Ia tau fo ia le whawhita auli. Ia le ua atual masina o tau fo ia. Le alae lo whatali pea. Ai le iesia nganga o le. Pul whatonu ta ofi le vayang paul mei whamalia ina. Ia le mamalu le atunu. Ia le tūlanga e tauna iai. Ia, ele manatu pauleo le tūlanga sa iai. Ele teleo fina ngalo lo tātou Palemene lau whionga. Ia, ele tūlanga le. Paulisi vaenga o eleitisi sa saunoa iai. Ia o aona whailoa. Ia ele o nanga al Palemene. Ia o lo ua sitia le o ngana Palemene. Sitia foi ia tūlanga tupe maua. Ia me se foi ia toi anga whainga malo. Ia il whai unga sa iai. Ia le tūlanga foi lo tato pipi pe ona iai. Ina ia le leita pena ia vaenga. Ia, ai le ia ngai atu le lumanai. Ia, pe paulea lau whionga le whongfutalai. Ia, ai le I no foi lalo le. Sui fai pule o whale a lili. Ia, foi o whionga muli le nganga whawhitai. Ia, lau whionga. Ai le I. Sai mea lau whionga mistao. So te eka se tuatu lau no lau whionga mistao marwenga. Lau e inga marwenga te. E nā ono o tūlai atu lava e whapopo atu le tūlanga lava le smart meter pe o nā. Manino mamlama umai a le saunanga le whionga le minsta. E whamarulu atu fo I se tuai le titi mai e pe o nā. E le whatorunga lau whionga ma le puri whatonu. Ai olo e lava le tūlanga nā o le tau fuafua mai. Ono ro tātou whaongaina le software company le mai Amerika pe ona u talanoa atuai. E ana I porenga la o whionga le whongfutalai vaenga lea. Ina I alu le system lea. Ai wha le tonu mai Amerika le fuafuaina ma le setupinga o tātou smart meter. Ai wha le tonu. Nongo winga ngau le PC tūlanga o pepe whafua se I foi leo o smart meter sia. O le foi maua mai nisi o le malo le atunu. Ia o isia smart meter ia lo rua freeze ia lunga o whaino mela foi. Ia o nālu alu lea o isi consumers. E mai alu alu lea koe ola mai. Ia ua negatives wale ai ma se lato unit o toia. Ngā leola mai a pēloa. Ona o le whale tono na. O isi foi la I consumers. E whapea mai e freezer pe lua tolu whaaso o freeze ia display ia whaingomena. Ai ola mai. Ola e tu mauale le a whaingola tō a uniti. E whai ala si a whaitete tele le e tamu whainga o le tamu whainga e tā ua foi isi tu pa o le tūlanga lava ia. E au lava ona tātou titilo se tūlanga whapena langa leo u whaaso o ia tonu taulanga i smart meter. No winga ia ini tūlanga whale tonu ona o le polokalame mai le software mai Amerika le company lea. No winga lai te le se whale tonu le au o iei ia le tūlanga o tupe maua ma le wha ngā soronga ngā ruenga le tātou pulenga. Ai whaftai tere lau whionga I le minstafa malulu atu. Ia o lea lava moku whaingaruenga fo ngange I kausa ili mai meo lo whingaro leo whionga. E tu lai mero whionga me staffa. Ia. O mana sau no? Whaftai le. O le, manatu le, me tau le whaingamaro lau whionga. Ngā lua so tau au. Me le whaftai lau whionga le. Le minsta. Ia, mo le saunanga matango fie. Sosoni e fo le tātou ngā luenga. Ai le I. No foi lalo tui fai pule o whale a lili lau whionga le whongtalai. Ki mo sa whanua e whaftai se o tu malo. Ile tapua inga, ia, a wafui ngā luenga, ia male tawawe me inga, ia o tātou walawina, le li e whawhitai. Tai tātou tu malo, i tapua inga, whawhitai mo te talo, ia, ua
ai manuia e fole nei tau mwhainga nei vai aso. Ia, lau whionga talai, talo whale aliri, e mōlo, o tō whamile tua. Tai. Wale, whatau tai o whao sa moe ala ilan Palemene. Pena lau whionga tu mai tai Palemia, ia. Amanuia le tua il tofi. Ia wale, wala wina le whaingo whia misile ne vai tau. Use whawi tau liwa. E ngai mai tātou, ia. Tangata whatua tua ia e fia I whawi tau. Lui tau ina I whawi tau. Le ola whatua tua. Ka peneta male. Malo Palemene, ia, maula toto wha. Ia, a wale, ngā luenga o wala wina le vai tau o soi whanga. A whionga whelo tusi male. Pai ole, au whai ngā luenga. Whaftai mo mea uma. Olo to malos, ia, wā ngā luenga malo. Ia, pai au whaurulunga pta ngā luenga. Ia, mai se ia. Whaurulunga o whalaptonga malo. Ia, malo le tau tua tunu. Ia, le vale lo tau taui. Tau iau tau lang. Ia, walo tau soifua au ona mo Samoa male. Male tātou atunu. Maruel ne Aso, maruel ne tātou fono. Whaftai. Ia, ua maro sau noa lau whionga mista so teinga, te losi, ia whapea whono au. Malo lava sau noa ma whailoa fwoi le tūlanga o iei le tā ngaluenga ma ngaluenga, ia maloa whaftai. Le fu maua nisi tau sala ngā sui mamanu, ia le uoa e lau sau noanga. Me le ia whaftai tele a mo me uma, le o tā pena, le fu whafua ma toa al mota, ia tūlanga ma me sala ngā latu sau noanga. Ia, wa tatua mai le lau whionga mistao si o manga, tu risi, ia, tura mai lau whionga mistao. Lau whionga le whongwhitalai. Au nau pi apa e whātulou ma whātālofa. Pei ona whāleo e sui malu al maota. A wāsa ma whainga o Samoa. I ona tūlanga whaale malo. Tūlanga whaale kewisiano. Whaale anganu. Whātulou fwoi ma whātālofa whāpitoa. Le su ngā whono al Palemene nei. Le fio lau whionga al whongwhitalai. Fio lau whionga al tamaitai Palemia ma kapeneta. Sui tai tai o le tuangai. Ma sui ma malu al Palemene. Whapea whaulu lunga o mtanga luenga. Ma whaalapo te pitonga tu ma oti a Samoa. Tā lofa lava. Lau e whionga I le whongwhitalai. O lea ua maalo le ofea tau tai. O le mafua tau lafo. Me tā wau esi. Sa lau li liu. E sui o le Palemene. A wale tau la whonga le atunu. Ma lo tau wha. Ma lo uta. Ai o le lau maua lau a whionga le whongwhitalai. Le atau mwhai. E tali atu ina ia ulu tonu. Le lafu e tusa o fina ngalo sa whaalia. E sui malu. Mua lau a whionga. E le ipa ia I se la unga a sui malu. Le vai ngā tupe. Lo whaatalo sanga ina le neimta ngā luenga. Mo ngā luenga le official minister. O te tonu la. Lo totalia le nei talo sanga. O whautuanga, mana onga, ma fesili na puai mai e sui o le maota. O le au oto atu. I lona au te lenga. Lau whionga I le whongwhitalai. Le au amata mai vaenga o ele. Tele nisi o sui na whaalia o finangalu. Ai peo whale ali li lua. A le pata whale lalo. Sa whata mua ma le lua. Sa nganga lua. Whale ata mua. A ana alofi e lua. Maisi lava sa whea I alatu saunoanga. Vaenga o ele. Lau whionga le whongwhitalai. O le au te lenga o talo sanga ma mana onga. O le fia maua leo ni ele. Mo fio anga ma lalfanga. Una ua tele ina tua maota fio anga I whanua o lo I lalo o le malo. Lau whionga le whongwhitalai. O le tautonga o lo ia I nei ele o Samoa. E valu I fultasi paseni. O lo I lalo pea
ele whaaleanga nu. E tu sa e tasi ma le 5% o ia ele. Lo lisi na atu a wāti nae i vaenga ese. E se fulu 5% la wafionga le whongwhitalai, ele o lo i lalo le malo. Pe tu sa lea ma le selau ma le tolu afi eka. E au fia ai le luas fultasi afi eka o lo i lalo le salasi. Le ono afi 5 selau iwa valu eka o lo i lalo le estet tausi. Ma le fitus fulu afi, fitus fulu 5 afi. Eka o lo i lalo le tanga luenga ale vaenga o ele. I lalo le mtanga luenga le puna oa ma le sio manga. Ma o lau fionga i le whongwhetalai. O lo whaatu mau ina pēr le pūle a ina o ele whaaleanga nuu i a fio anga maa lalwhanga. Wha pēr a inga. Ma o lo ta oto i lalo o le whamsinonga o whanua masuafa. Pau lava le vaenga lau a fionga le whongwhetalai o lo wa aia le matanga luenga. O le lesi tala ina lea o whanua. Pea maa ea o na whaia whai unga le whamsinonga. Wha pēr fui whanua le mālua. Ma whanua umia sa loto. Lau fionga le whongwhetalai. E fito i tonu se vai vainga. I ele o lo i lalo le malu. O na vaenga tonu lea sa tele i eifina ngalo whaalia o suimo malu le moto. Au le i o se tari atu fo e tusa o fina ngalo whaalia o sui o le tātou maota lau fionga le whongwhetalau. E au na whatepa ma whai fo e se tala. Ile afua mai ona ese atu ele o Samoa, ele whaaleanga nuu. Ona umia ma mauai ele whaaleanga nuu ale malo. Lau fionga le whongwhetalai, ile o mai o Palangi, mai la tau mai fafu. O lea na amatai ona ma company ile vai temi ole. Afe varu se lau, tolu sifulu, fa solo mai lea. Lea sa whai aima i la tau o company, ia mai se foi o nisi o au mau mai, o malo mai fafu. Sa o la tau whaatauina ai whanua, o nisi na lisi ina whanua. O lea na alu ese aile tele o whanua, lea iai nei. Peita ila o fionga i le vai tau o le tasi valu iwa sifulu, na amatalia ma whaatino ina ai ia land courts o whamasinonga ia o le ilo ina o whanua. Lea o iai le tele o whanua ua whama oti mai i te tonu ele o le malo. O le tele o nei ele lau fionga e au pito o vaenga ele au pito i le leilea o Samoa. A sila iai o le tele o whanua o lo iai nei i lalo le malo po whanua sa hati nae e i la tau na o mai le vai tau. O ele lafu le mu, ele le leil palapala. O le tele foi lea o tua maota o fio anga ma lalwhanga. E se whataita inga e a mata atu i le whale vai maunga tua maota, se ia pa ia whale la tai. O le tele o lo iai nei, o lo whapia ona ati na ina nei ele. Lau fionga le whongwhetalai, i le tulai mai o le malo New Zealand, i le tasiiwa tasivalu, tasiiwa tasifā. O le ana whaase e ai nisio ele vaenga ele nei sai lalo siamani, ma vaia ele malo New Zealand. I le tulai mai o le tātou malo i le tausanga tasiiwa ono lua i le tuto tasi lau fionga le whongwhetalai. O le ana whaamatu mai ai le tele o ele sai lalo New Zealand po le RSE, le Reparation Estate. Mwhatu inai le estate tausi. O nisi o vaenga tele o nei ele sa tu inatu i lalo le tātou malo. O ele la nei lau fionga o lo iai nei i lalo le estate tausi, ma lalo le tātou vaenga le land board.
I le tulai mai fo I lo fionga le fonfetalai o nisi fo I o afianga le. Peste tausi I le vai tau po le afe iwa se lau valu sifulu. Ia o leana ma o mai le afe iwa se lau iwa sifulu. Ma fatu ina aile kampania le sala si. Nisio ele sa ono aita lafu le este tausi. Leana fatu ina aile kampania le sala si. Fa matu ia atu ia nisio ele. Male nau ta inga foi. Ina ia mawhai ona whātau atu. Ono le mana onga lo tātou atu nuu I lea vai tau. Ua mana o mia ele. Lau fionga le fonfetalai. O le tūlanga lea o lo ta otoa I nei o tātou ele. O se vaenga o ele o lo I lalo o le matanga luenga o le puna oa. Ma le siusi o manga. O nisi o vaenga o ele o lo I lalo le matanga o le pulenga le salasi. Ma nisi o vaenga ele o lo I lalo le tātou vaenga le este tausi. Lau fionga I le fonfetalai. O atu I le matanga luenga. Ua silia ma le fase lau talo sanga. Tangata taito tasi o lo tātou atunu. Le ngata I lea o fio anga ma lalfanga. Talo sanga ina le fia maua ni whanua. Me whātoa, ma no foia, ma whai ai ati nai. Le teiminei, ua tāpena I le matanga luenga, ma o mātou ngā lue whātasi. Ina ia mawhai ona tali atu. I nei mana onga, ma ia whātu langa foi. A wāse le leinga mō le tātou atunu. O le silasila le fionga le tamaitai Palemene ma le kapeneta lo fionga le fonfetalai. E toe whātūlanga au nanga o lo whea ngai ma whamatu ua tuai ele mo ati nai. Ai meise no fuanga mo I lātou mana o mia. Lau fionga le fonfetalai. O se tasi o anavatau le vaenga whaupufai le whatuatua I le tua sa mo o tasi a ta pena inga le whainga paluta. O le whaatino le au awala e mawhai ai ona toe whamatu atu nisi o ele. Ele o whao ngā ina, mō fio anga ma lalwhanga. Ulo ua amata nei le ngā luenga, ma o le ngā lulue whaatasi ai le mtanga luenga o ele o ma puna oa ma le siosio manga, ma le vaenga le salasi, ma le este tausi. Wha muenga ina ia mawhai ona whaatino lea vaenga. Lau fionga I le fonfetalai, ua whaatatal noa ina fu inei, le toi wina ma le sila le matanga luenga I le tulafono o le LTRA. Ma ua amata atu I le komiti o le CLAC o na whaataltanoina ma sila. I vaenga toe au o na toe ilo ma wina I le tulafono. Lau fionga I le fufonga fetalai o na use mai lea I le vaenga lea o fesuia inga o le tau. Mai tauina ua lava tāpena, ma ua lava malama fo ilo tātou maota nei, I afianga, o le fesuia inga o le tau, le ngata o whā, o lo longa, ia o le fesuia inga o le afianga o tawhia ese o ele ia meise vaenga tūm tāwhanga. Ua whailoa fo I le tātou malo e ala iana lau fionga le fonga. Se fai se mana ronga lau whionga le minsta, ia. Se tulai mai lau whionga le sui maru mai wharata na matua. Moli atu alfa aftai tele lau whionga le whonga le whono mula manoa. Mua, atu lau wha malo mula whaftai lau whionga le minsta. Malo ha whaftai. Tai lau tulai mai manuia lau tofi. E wā lea. Ona lea bua se ese mwhanua. Ia, whaftai tele atonu la tatia I le mta upu tātou tele to I tal nofu I peo iai. E whaftai o leo whamamlama la fionga le tūlanga. Whaftai a leo mai manino le tūlanga o whanua, whalanganu, whanua o le malo, whanua o lisinatu. Ia matūlanga umma le tal whaasolpito mai o whanua. Ia, whaftai a leo nofo manino ia tūlanga. Sono le melea sa nau iai ma. Ia whaftai a leo tatia.
ia mo le atu whaftai leo fu mau el manga o tatou uma pau ale le mea lea lau fionga ona le vaang muli lau saunonga e whapea mai ai e moni au le tou manifesti fo lea po le tou fuafuanga le ni toi whafoi whanua e leo whaangaina i nuu mafioanga ia pe o le vaanga lea toi pe mwhai ona whaalau tele e saunonga lau fionga o whawhela nuu e matou ua le toi e mani whanua ua watuai e wana tile fia se matou nuu vai tele ua le aia ma se meo iai ia pe whawhena whai pe mwhai toi whao mai pe mwhai toi whao fui mai ia e ngata i lea whawhtai tele ai lau fionga ili ile ave se ina o le mele sa whai i makeki fi makeki whawhtai ai le vaenga ua le se mea matango fie mo le tātou ia e tūlanga le na iai whawhtai wa a ese ai o le tūlanga na le fie si le lau fionga e a tonu e he mana e fo ile vavai mamau iai i mea le utoe ia o le lon whainga tāle na ia la tātou i le whainga e whatino ai e whainga o fie fina ngalo ma na ia le ile whalong longo ma le whaosua i lunga langona a le whatinonga la o le mea whainga tā pe a fua ina e tusa uma ia nai nuu mai tu malo a fia i tūlanga ia mal whalo lava whaftai Whianga whangwhitalai e saina taimi minista ia se itu lai mai le whianga minista whatoanga tau pula titi lava o me fifa mamlama tau sia lava tātou tū lafon tū mau ono le suida whaleata e le ilaunga ia e whaftai al tō whaela o whianga lo loto fa mangalo meltai o le te vai ale te loto fa mangalo o afia o fai lau fa mangalo ia pena no fa mana tuatu ia aftai o le wa ma wala nga ngolo fionga mista ia o fionga fonftala e vole mo se vanlo ia on sai mai lau fionga sui malu le mo ban sui do vai monga so to te ma sui malu o fionga fonftala e mo le nga faftai ile tu lai mai le minista e lo po fo se lilo le nei foi tamali iwa le va foi nga lua tonu matanga lenga pa lo fia fianga ona o lo tu fisili pele atunu e nga te Samoa nei o tunu i fafo mis foi ma to aina i vili mai i fanu a fala nga nu o le uno fo ia pensa no i foi na iso sui ai fa aftaia o le o sa no manino le lo fionga minista o le ai malu pui ata to fanu a fala nga nu valus futas pasene ole ngang whaftai le na, alo sui. O leo manino ai tonu maota le nei wai, telefoi nisi na ota alai. O whea whanua ai o ave saina, pe whapenat langona. Ai whaftai le wa whionga le minista tala pipi mai o tūlangai na o mai o tātou whanua ma o mai tātou vai taimi. Ia pēn me whaina le ina ina ia le nei sui. O vai maungai i o matou ele. O le nuna lua o whafsiri lau whionga. O le tā ua le company salasi. O ina shareholders in that company. O na le fo la falongo o le fa mai na baloto atu lo company. To le foi ata lo company e tanga te share ton. O le wingala na lo o malama. Fa pe ita yo salasi o le operation or corporation tato malo. Ale fa mai company e fe fo la falongo le. Tulanga le pen faina e fa manino. Langa le ia ile o tono mota le nei o le fa mau tato fa mau. E alu aso sau aso e langa le e foi le tua inga sai foi se vai taimi. Foi mai salasi or companhia e ele opose lilo. Tua ina foi na isi tambali. Se ele Palemene foi mai companhia tua e pa manisi. Ai pen faina e to e fa sa ole la fonga po se mea o se pala tonga malo po se companhia anisi pe ona tau fai atu ai whamole mole. Ia. Leo maua le finangalo sui. Ia si tulai mea le whionga le minsta lango mai le pitola o le malo. Soani atu nanga le ua avea mai le kampania sa lasi i le unga fo i sui. Ia moro si la fia ia o kampania tu ma oti na tato malo le fa ingo ai le tele o kampania tu ma oti tato malo po la lo le SOE. Le ala iei le kampani le salasi o lo le stala i lalo e sa iei na vai temi ia tai pe o le fionga le Palemene ia tai pe fo o le fionga le mista sa iei na vai temi fa muina liunga
Ia whaasolo mai ala ia e fio mai la fio ngai ala utafi. E le isuia. E le foko usawa. O le fo e le isuia. Ia a masalo pe o uma o tauna sui. O tauna mai a au kato company. Ia mat whaalo lava whaftai. Ia, leo manino le tulanga. Se tulai pala fio ngai sui malu falata no matas. Mo se no fa mo le fio. Whaftai fo le fio ngai le mista ua. Ula malam fai ulan sa noanga ni ia fia ua. Le ua o atu le tala tau I vaenga tau. Ia le i o atu sang sa noanga tulanga pe ona utau ela launga. Lava yaso. Ina nei whapea ia le atu nuku Samoa ia le sina kai sina tai fale o nei i tu malo ma nei du. Olo ia le ngatai fale tai tonga tuno le utau I launga. Le wala le so tu talani o le SM ai tau tai whaftai ai le. Te whiunga tamai pan mia mar whainga malo nei wa tu lai mai wa. Wa le tau nule wafu le ana tu e whai wa yusu. Whaftai lawa wale o le wafu ala wal me tonua le lenga ma fua ona. O nga langa atu tangata ia whaatau tai le tonga tono. Tai. On sa elo la to ma whau mo la to fufuangai. O I le la o so tu ele awala tau tai le wafu. Ma sa elo la to manatu. O tulanga me tau pisinisi. Ita yange la o fionga funfutalai. O le wale o whainga le wafu. O te lofa palala me a tangata I wala to whatau kai le paanga lea. O le a whai ai. E o anga o e whaingi la ko pisinisi a le wale te mea mafu ai. Mera le talo toila o fionga le mista ma le malo. Ona o I tonua le vaenga le sa tua ia le nei numa le tu malo I fingota. Mera le talo toila o fionga le mista. Ia tala o tua tu pele si ono masina le la so pe ano fai atu. Pele mo fai ona toi wa taimi nei wale fai ona toi malu e lua tangata ia ua wala to whatau ele ia. Paua le vanoa o le mauai, o le malo I whai ona ia toi whatau mai ele ia tangata ia. Mai tangata ia, o na tātia leo tangatono. Wa le mea moni a ia la sau whaalongo a ele. I lewa I tau atu lai mai ale, ele malo, ia mali Palemene la whianga ea tui la epa. Sa te leanga sau no Apia. O le mea alawa e o ia ele, le sami ma le vai. O mea na e pule ele malo. Ia e pe o le mātou wa aina, ia o atonga tono, o le sabi. Ia ale wa, o tangu, e tangata, ia pe o le ala leo o lau tura i atu. Nei se sisilane ia le malo tūlanga le I mea ia wa, I matula fono lea leana, leana tanu a ele, I lama le malo tuna i atu. Mela le lau fionga, ia whapea e isi fingalo le malo e lavas se leni e toi whatau mo ele ia, mai I tangata ia. Ia ona whai leo na wha awanoa, ia lava e ngotonga tonga toi mo o se matou tumalo, mo se matou nu. Ia leifo, ia o ini ele o le whanonglongo atu, o le tele ele ale. Ale malo le iai. Ia pene whainga koe suia ima. Ia vae ma tangata iau whatau ele ia. Na ia whamaria I nai lato. Ia e tatia pele. Tonga tongo lea ma vaenga leo. Ia ere tumalo malu. Ia o se Kom talanga le mar statsanga I lau fionga mista ia ka tele lau fionga le talai mo le no ia si tu lai mai lau mo sa fa so no te mi lau fionga mista si tu lai mai ia sui ma mai pata tu pai lu no fionga le fo talai mo le no ia e fu le anga fa ftai tele le fionga mista ona le utali ni si ofisili sa la nga nei sui ia me se foi o lo uso fa pule mai ale pata tu pai lalo E tā uai to e tolus fulu limpa sene ma le fast food ono po fe o iai. Ia e whaftai o leo sau no manino, whafonga tātou atunu ai mise lava I lātou o papa au I atunu I whafu. O na o lea lava e tau a mai le whi au lea. Ia ua le ai le tele o tātou whanua whaleanga nu. Ia o leo mauti noa lo tu mau pe tātou valustulu tasi pa sene. Ia o atunu lunga ia sa iai. Ia mise fui sa au tā ua le a fionga le. Tamai tai Palemene sa mātou ngalulu ai. E whai tete le tūlanga lea ni te ua, o e tūlanga e tū mau ala loi nai le ngā luenga sa whapen ngā pāti ai. Ia ma lea whiong hoi tamai tai Palemene o mātou ngā lulu i lea,
ma tata ai whaftai o le wau mai manino le whainga whaavai ale vaenga ale tātou mālo i le tūlanga lea o le 15% lea o whanua nei lalo le mālo public lands ia o leu whapea o le a whai se whainga whaavai fo i le i e whaamatu i nisi o whawhioanga o leu a watu le finangalo nisi fo i o Suius Fono ia ona taipio vai tele ia le whainga fo i le ona o leu a whaatau wotu ia telo whanua nei lea fo i sa sau noa ia le sui fai pule mai fale alili ai o sa utu alalo fa mole mole ia il fainga fa vai le o tape na tatu malo e mana ia fo ile fa va ale e ia le o fale alili ma tu o fale alili sa wa mai o tontoninga si e tau mai i to o molo to fanga o ile mai o le ilalo le matanga luenga si o manga ai o le fainga le ai inga fo malienga te mi ni usila ta siva tol e mafai ona fa nga ele ia mo le tu malo fale alili le na le na fa tu i la lo malienga le committee ele o fale alili la lo esi la fia e Suius Fono fale alili ta si fale alili lua ta pa au tupu mai o la ia tonu le committee le ai o le tulanga fo ile le pe e nga i se famtalanga ta tu fa nga le afu fa va le pe e trial lai se tulanga i le tatu wa ngai ia i isi fo ia la fanga ma o lo ia ele le malo o le ai inga lai mautu ile i feanga inga le na o le fale alili e mafai ona fa matu o tua ile le i me foi tulanga taulisi tulanga un fa pena ai o le fainga ta o le mea na nainga na toa mai se mali nga utasi ona e toa tele e faitio ua toa tele foi e meisa la to e fa ulu ia a fioanga pe ua ave uma la to e dele ia o le lau tele ua lalo le agreement lea mani usila tasiva tolu so se tau lea po se matai po sa e iailonga entitlement ile lele ia atu na lunga ia sa umai taimi na o tau fai foi mar committee ua pe ua foi tamatua ia ua le ini mea to ai ai to telo le tu malo ia pe stu langa le ngau ava foi le e fai ma fa va ia ta pena ai le o ma o fa le ta pena ta to malo ma la fa lo fa tai no fio te fono pe ma se amano ia sei tu na melo fio ngale sui malo ba singa no metas ia fa afectai o mana tua le au tu o le nei aso le tu si foi tau aso le ka le si o le fa ka sa foi mai awane ingalo ai mai tau atu le ta ilo i te wa se la fa longo ile lisi ale fionga ile minsta o la ngalo vai singano nu me la mua na la le o le fa mana tu awane ingalo vai singano o le ia wa lo ulangona ile tiu te foi o lo fenga i mala fionga ile minsta ona o le tangata malona fa sinomanga o le fanua malona tapu a fanua la le o le nau le nganga foi le ile taua nau i fanua nei ona ese ia le tu malo le nei tu malo le nei e luma maota i fanua o le tatou malo tua maota i fanua o le tatou malo e au tafa maota i fanua o le malo e lese pitu o fanua fo i o le tatou malo le ala le o le apa ma tau le mau i le fionga i le minsta o le tangi le ale nei tu malo e alu watu ai le ngata i fale tua o yo awala masau e tau i atu maunga ona tifa lo le o le alu ilalo ua ilalo le asa o ele ia sa ilalo le weste asi sila foi lo fionga le fonga vetala i le mesa i le potlatch le ili lau papasa tau tua ai le atu nuu mai le fia o tau sanga e le ia se mena ngā se le tau tua ma le va ai le nei tu malo mai so si o afio anga le ia sau o le ala le ama le langona o fo le mesa ia tane te tele le mopili o le mesa ia le fale pui le pito itai le me o ia le waf ua ave uma oi ua tatia uma fanua nei
I lalo le tātou malo, le ala leo le taua nau peo le nei tu malo, wa tupu le nuu. Ia ai, toi whaafoi mai nei whanua, pe tolu se lau ni eka e amatai. Ia mātou te tau tua atu ai, i le tātou whai ngā malo e to tōle niu, to tōle ulu, to tōle tamato, ia mani nai apu e ono to tō ai, e tau tua ai, ma le mawhai ai ona tō e oa tātou whanau. Ia, ma le tele o tangata e o leo. O le ala leo le apa atu lau whionga le whonga whetalai, ia manuia lau whionga le minsta, manuia lau whionga le whonga whetalai, whaafitai. Wasi ngaro numero tasi, ia malo, whaafitai. E sui, o ia, sauna mai le sui o ana, lofi numero lua. Whaafitai lau whionga le whonga whetalai. Ia, mo le fia whaasau ina la, mo le taimi o le whionga le minsta, mana na sauna. Anga la fo e whaafonga mai no mātou tu malo, e tu sa ma tu langa lama i au whanua. E tal tonu ni ta ofi, ia, sa mai al sauna anga le whionga le minsta o sa la si di taimi o sola. Tai au, a leo a sauna la mo whionga le minsta o ele, iau te ino le lenga tu sa lava lea. Ale fia wha leo le anga whaafitai o le nei tu malo. Io, la ua mai a ona fua ina whanua tua maota o le nei nu. Io, malo whaafitai. La ua amata ona tau whaialu na ngā luenga a wālenga lua ina ma le whatoa ina o whanua ia. Tai lua eka. O uma fwoi ona uia tūlanga uma. E pei ona le stala ma amata na tongi risi. O la fwoi wa lau whionga le whawhitalai. O mai a fwoi ona uia ia wala wa uman wha lea wala taloto tu tonu o whanua. Ai, o le tāna sanga. Ona le ua a ngai a wala ia i tu tonu. Ai ia le a wala le a ngai a tuiluma. A mai ngā uma ia o le whanua ia. Ia, nā le tāna sanga e tau toatu. Le fwoi olo o ia ni wha moe moe. I isi whanua ia iuta. Pe lua se lau eka. Le wha pe fofua e. E a uma le maenga lea. Ia ona fua lea mo nisi o lo mātou. I tu malo e rei. Io iai lea whamanianga. Ia peole. Nā ngangana nā e tula e tuai ma le whaaloalo lau whionga le whangwitalai. Ia ona mori atu lea nganga whaafitai i tūlanga lea. Ai maisi ori ngā luenga mai e a pe ona. Ua mai ona whaatino ina ma le nganga whaafitai. Ai, ia tula mai lau whionga le Minster. Ia ma whaoma mai roma lau saunua. A taila whionga le whangwhitalai mo le awa noa. Ia e watu le whaftai fo i sui o whaalia. Pei o le vaenga lea nā laiona o tau mawhai atu i se whamatalanga o le au te lenga. O le awa iei uma ia vaenga o le ngata o talosanga whio anga ma lalwhanga o i tū mālo fui. O le fui la ua whawasenga iei awa tātou tal pipi i vaenga ese umo ele o whio anga. Ia o le whainga tālea i te tono le tātou maota ai lau whionga le whongwhitalai na ona o whaapai mālu atu i a whionga fo i sui malu. Ia o lea ua māua mai o le peo na watu si anganga maua lalo lau whionga le whongwhitalai. Lea fo u whaali le uso i le sui o whaleata numera tōnu. O le tapenanga o loo fuafua ina nei. I le o whanua ina ia mawhai o na maua uma ia o ngatasi. I le ngata o whanua lo i lalo le malo. Ia au fwoi ona sila. I nisi o whanua isi awala e maua ise te toa mo le tātou o tunu. Ai ele o mawhai ona wha o na maua le i unga le teimi nei. A ole ngā luenga leo le ngā lurua ele kapineta ma le ne le tātou malo. Ina ia maua se toa lau whionga. Ai whamali atu i sui uma o leo o whamauina uma ia vaenga ele. Ia mai se foi o lo sila fia le tātou mtanga luenga. Vaenga tonu o lo tele o fio anga ia pe ona saunua le sui o vaisingano numero mua. Ia le tele a o fio anga foi ia leo lo mawhali i le sama. Ia ai toa maota i whanua o lo i lalo le tātou malu. Ia whapea ona whaatupula ia pea ia le whaitau a whai o fio anga mala alfanga. Lau whionga le whongwhitalai o nau se e mai lea i le vaenga lea le whesuia ingo le tau. Lau whionga le whongwhitalai.
ia ua nofo malama lo tātou atunu ia fianga o le fesuia inga le tau, te tele timunga, saua wha, te whea ia a whaina ia waitafi, tele lo longa, ua ta fia ele i meise lava i vaenga tum tā whanga. Ua mai a fōi o na whata miloina ma whata tia ma wheutangai ia le malo ma fio anga taitasi uma. I le tausanga luafe ma le lima. Ma le tua tausanga luafe sifuru onu. Sa whata milo ai ia por kalame le malo e whata ua ina lea o le sila fia fio anga ma lalafanga. O a fianga o le au o iei o lato fio anga ma lalafanga. I fesuia inga alualu i lumo le tau. O whaatūlanga mai ei fo i nei, a fo i fuafuanga, po ka Community Integrated Management Plans, po SIM Plans i le whapupu. Ua lau sila fia i ume fio anga ma lalfanga taitasi. Vaenga e au ona a sila i ai, fuafua i ai mo le alualu i luma. O nei foi a foi fuafuanga alualu maola o fionga i le whongwhetalai. O lo fata oto mai e vaenga o fio anga ma lalfanga taitasi. E tala fea unga le whai ai o talingalu. O vaenga e tala fea unga le whai ai o talivai. O whaatino mai e foi vaenga o fio anga ma lalfanga. E au ona relocate. Po le amata ona vava ai mamao. I le siitia i no fuanga saunga le mu. O le nau ta inga lau fionga, ona e tātou te sau noa, ma o tātou tala noa i a fianga o fesuia inga le tau. Ai a o lona whaatino, lau fionga e mu musu tātou e whaile mea sa. A o le fuafuanga lea o lo tā pena ia, ina ia mawhai pea o nao o ilo tātou atunu. E pe fausanga mo le, e tali ele mana o le temini, a lesi lima tausanga, o lesi a wha, o lesi lo longa, o lesi a foi tsunami e a fia ai vaenga ia e o lea la lau fionga le whongwhetalai o e whapupu ai se whamtalanga o lea ua wha o mai a finangalo foi i sea walls ia o talivai inisi o fioanga o lea o le peona maua foi le saunoanga se tasi o sui ia o lea sa iei mo climate funds foi ia e moni o tausanga o tuanai, sa iai e telea ia mo climate change funds, o le sa whamawhai ana whaatino ai nisi o talingalu, i le mai a io suenga, ia iai le LDC funds, o le adaptation fund, ia iai fo e por kalame o lo whaatino i nai nei, ia le talingalu ma talivai i vaisingano, le alale le IWAC, ia ma le TCF, o le lau fionga le whongwhetalai, mo le tala atu i tua atu o fio o vaenga o lo iai polo kete o lo iai le whaatu peino ia vaenga, e le o iai se leni o whaata oto a le tātou malo le teminei, a le fuafuanga ua iai le matanga luenga, o le au toe a sia ia tātou sim plans, ma toe a sia ia fio anga umolo o mai talsanga, ina ia toe fuafua ma whaatu langa se polo kalame, e sa ilia aini seleni, ia po le vai fo i le mawhai o na whaatu peina mai te tonu o le tātou budget, ai mo le teminei ia o le o lo tāpena ele mtanga luenga, ina ia whaata oto lea fuafuanga, ia mo le alualu i luma, ina ia mawhai na whaatino, ia ai avatu ai pea le tu walalu, i lo tātou mauta nei, e au lava o na seu sila, ia a fianga o le fesuia inga le tau, ona ia fianga ia uma foi ona fa ia toe a fia la fionga ile fonga fetalai ona o se maile i vaenga ia o puipuinga le siu manga pe ona ta ua le sui mai faleata ia o lo iai foi por kalame e ta ua le puipuia ma le vai le leo le tatu siu manga awa am fai ona tatu a foi puipuia ma fa ngali le ia o lo tātou siu mangale nei, e toi whanau mai ai, ia tinae, e whaatino ai lo tātou mana onga male, ola soifua o lo tātou atunu. Se whaataita inga lawa fionga le whongwhetalai,
ia o le tele o lo tātou nau e ati na e le tātou atunu. Ua sa ona tā ai o tātou vaenga atu maunga apo vai. Ia o le a whaina o le vaenga. Ia le wasi la fia e le tātou atunu. Ia ua tele sau al tamai ti munga lo longa. Sau al tamai ti munga lo longa. E au foi la ona tā pena e ele mtanga luenga. Ia ma whailoa pēr le tātou atunu. E aolo tātou ngā lulu e whātasi. A wai whai e lesi le pāpovi lunga le vaenga apo vai. E le a whaina ia. A le tangata o lo nofo i lunga le i le vai tafe po i le nofo i le vaenga tūm tāwhanga. Ia o la tōui o la whapea na tele le a whaina. Mai nei atina. Ma o le nau ta inga o le mtanga luenga lau whionga le whongwhetarai. Ina ia mwhaine whaasoai. Ma ngā lulue. Ina ia pui ma whaale leia. Ia ma whai o nā tina e lo tātou atunu. A wāselu mana i manuia. A ia whai eise awala e ngā whatauli maina. A wā alo ma whanau o lumanau. Ulo iai fuafuanga ma tāpen penanga foi. Ia e le whaasauina o vaenga e le wailaloa au fia eito ngā tongu. Ia manisi o vaenga lau fionga le whongwhetalai. Ulo o whaatino ina foi nei le porkalame o le toe to tō ina leo le wau matua. Ua tāpena le matanga luenga. Ia o fio anga ma la alfanga e meise i tūmalo. E tā ua mo i a lato. Ia o le awha peona ngā lulue. Ina ia toe mawhai. Ona toe tō. Lau fionga le whongwhetalai. O le tā ua foi o lea whanau nau ta inga. Ia peo na sila fia foi e nisi o le tātou mauta whonu nei. Ia ua iai foi soani i vaenga ia ta ua carbon credits. Ia a mawhai o na whaasao le wau matua, ma tō tō le wau matua o se fio anga po se atunu. Ia iai foi o le tau fia ma le whaasao ino ia wau matua. E mawhai foi o na mauai i tua inga se leni po soani. E ati na e ai ia fio anga ma la alfanga e meise o atunu taitasi. Se mele lau fionga le whongwhetalai i le vaenga sa whapea foi o na silingi e nisio o sui. Ia le a fianga ia o manu mala au whaalafua. Ia o lo tāpena ina nei se tasi o poloketi ale mtanga luenga. Whaatau lea i le whaititia o nei mea ola po invasive species i te tonu o le tātou atunu. Ia mai talitonu ia o le atu sila fu. Ia e tu ia i maa fianga ia o mai tauina po ai vau o manu nini. Ia o whaapasi o nisi lava o la au mea ola. O lo whaapea o na awhiai e le ngata o le soifua manuia o le atunu. Ia o le ngata fu i le o atina e o lo whaapea o na whaatinu. Mai o lo ngā lue so tau au ai i le pesticides board. Ia le mtanga luenga o le sisi o manga. Ia ma le mtanga luenga o whatoanga. Lau fionga i le whongwhetalai. Ia ona o se e meile le vaenga lea o pei ona whaalia fui nisi o whaalawelawe whaafuase. Ia o lo ngā lue fui le mtanga luenga mai la tau i le vaenga le Disaster Advisory Committee. Ia ma le tātou Disaster Emergency and Management Act. Ina ia toi poi, ma toi tāpena, ina ia mawhai ana tali atu, i se awala vave, ma se awala lelei, e awala lava ia mawhatianga e le ngata o whaamai, ia nisi o awhianga whaalawelawe whaafuase e awhiai le tātou atunu. Lau whionga i le whongwhetalai, ia nwhai u Malaysia o pulenga leo le turisi, ia e au peo na saunoa le whionga le fong ali tamaitai minista o tupe ia mo le whaasawina te mero whionga minista se i tuatula manoe le sui sanganga numero 2 tai lava mo le avanoa ia e pupula va sia ufsiri la whionga mana ia matanga o fiele manino la uforasanga nei mea ore tu mawasi sia avanoa la whionga minista la ule to yo atu i tūlanga o ele peo tua maoto le fio angale o madie. Na ua saunoa, na ua wha mau na lau disi. Le whai ua umano wha leo i o le star sa la si. E pao mele fifsiri atuai. Po wha mau wane lalo mato i tū malo i puipuinga le ngā taifale. Mai se lava ua afia tele mo le mea ua si i le sua sami. Ia ua male mo tue mo tonga tongo. Ua amata na musu le pasi le ta amilori i de pito i tai e whenga.
o whenga mamadie ua matua whaina lava tūlanga o le si il sua sami ia masuinga le tau. Paura na po whaamawane nei, beo whaamauna ele yuka i le vau. Ia aere whaamawina ane lau tū malo ile. Kari sami whaamole mole ua whai le tere. Waftai, me sire o mana tua sui mamaru ia. Rato ngata i whare ia, whaamawane lau whionga minsta. Ia whionga i wangu fitalai. Ia, se tulai mai lau whionga ne. Sui maru satpitea. Nang le sa, o talsanga i le whionga minsta. Ia mo se man mangai i tupe nei sa whai ai ia tani ngalu o i lea Apia le i le si i o le tai o le ua pe ua le eise tupe a sa i ai tupe sa i le ofiso tangaluanga leo si so manga o la tōlana e whaia ia tani ngalu ia i mo nu foi le ia pe o le antau pa i el sau no ngal mista pe sa fai se lisi voi le no o mal tsunami i ia i la to e priority ia bole lo la po fe po fai el naris o al me ia le utula mai ia pe o le no fai atu no saura to no Palemene ave lo tu star sanga ine ina ia tanga ile ia fai mai ele o afia se tal malo i le si o samilu tu malo nga fale ngai ai nga ngai kua ia o lalo la fund le the climate change climate change fund mas o lo tono le fionga ma tai Palemene te fo yo po fe o ia nafa ia al sa no o le se fund o le ya la falon o le fionga le mista pe o le la to se ti de sida po i te uta to no fo ala ia le world fund le taunta to talsanga ia i wala ngai mai sa ta to i le region i Pacific e Apia mai le gata nei e to e Apia tau al favavau il mel nei ole si o saminu ale o tanu atu le sta mai su damine nga o sul polo la sori ia ata ape uba ia ulo se tu loa na ia unu sa tu la to kuka ho ile i tu ngorsa ia e amata de kuka o lai lu ngol ole o tai na fidu ia uma i wota mai ulo la woltele ua saudi sambi mai ave yo ia lo e alu ia ni me la uta sanga la fionga le se tanga ia ne pe o ia se ava no to mo mai stupe wa le ofer ne ia or ia va pe o kalinga lunga e fai le vai ngalea ia ale o ko ka sanga ku do fionga mo se ngoi mo se malo faftai le mo se va se o ma e la vai se kalinga no ma se ku malo faftai ia te tonu fo ia la fasinta to malo longa ia na sauni mai le la fionga mista tari mai ia ma fa o mai ele lo mtanga ruanga la fata tiese ngaruanga le fonoao mo se malo longa i le tūlanga o lisi e tā ua. Ia, ona ua, wai whaafungai, tā saka e tui nātu ia, o la lava ua e na e sao no, na ua wha maula o lisi, o le lisi na le whaui ngātu le fua. Ia, whaafutai lau fiong, whapea o leo e whiningalo e, te wha lau atua lisi, ia, whaafutai o leo maa ua le whiningalo lau fiong. Moni e il sao noanga, ia leo ua wha mau uma, ma telefo i o nisi o tārsanga o loo, fa mawina le tanga luenga o fa o atu ia sui ia le ngata foi le fioanga mala fa la fionga le fon fetalai ona e ia ina fesilia na fa to ai mai le malu le fono ia o le tali lava ia o lo fa mawina mai o le o atu ia le iloilonga ma le tapenanga mtanga luenga pe afeloa ima fioanga o lo iai o le tūlanga i le vaenga lea pe on sauno i le sui o Satspaitea. Ia, e lei pe ona toi whailo o le tato climate fund sa ia sa whapea ona whaatino i le tele o ngā luenga.
e particular ama specific ia fioanga sa whaatino ai, ia ase o lo pe ona whailo atu. Ia leo to i elfufanga ina ia mawhai ona maua se sif sosoani, ia whamalia atu fo ila fionga le sui. Ia tonu e sila fia fo ila na fionga. O lewa fo ona i tonu o kapeneta. Ia ele ise talo sanga e luava yaso e whai ai. Me se lava ia ila to olo iai ia whala tonga ne ia ise lente ia tele tai lua tai tolu tau sanga o ta pena ia proposals ma assess ia na mawhaile o na maua mai a ele o tu ua iai le tau longolongo ma ta pena al tato mtanga luenga whamalia tu fo i le fionga i le limin i le li whaipule ona o lefto a tolu masina talu ono se e mai ia lan tau sanga pe ia was fulu lua tau sanga i le whaatinoina ia tonu ia ole a tau mwhai eile nei minsta i tonu nei lima tau sanga pa whai wale mwhai lesis fulu tau sanga taluai ona o whai ua tuaile ala o fionga i le whongwhetalai e whaftai atu ele ila ngā inisi te waenga le atina a turisi ia e pei ona silafia ia tasili nei o atina e sa whamoe moe ele tato wa tunu i teimi foi o solonga le lei ia o a fianga wa tula i mai le COVID i le tau fia wala o wheo inga i wa telefo i nā fia ai ele ngata o whaletali malo ia o atina e maa inga foi o lo whamoe moe i nei foi atina e ia le utua iai le ngā lue pēa ma le foi tamwhainga le pulenga le turisi ina ia toe tala i foro tato wala waa ma toe whaatinoina le i atina ia o iai se tūlanga le lei ia lo whapea ona whaatinoina i pēa ia iai foi sosoani whapea ona whamatu atu i tato foi company ia o tato atina e turisi lau fionga ona whai ua tuaile o se whamatalanga so wafei foi se o itu malo o ana wha fasto tai vai lutai fale a tiu sa tuala ma e tena fou e a fioai le a inga taulangi msa tuala a fioai alo tamalangi tamai taitasio a ana ma le tau fia lalta ia ana sa ese il fale a ana ma fal fasto le fio fa fe ngainga lo fa tuna paulia i lo tato i tu malo a wale for ina le fiong pa ia le li ia watu le whaftai te talo whaftai tapua i mose lumana i Samoa o langa lue pēa ma whatua tua le tapaulangi e whasino whaatonu mai le vai o le au auna a wase manui o Samoa a maiselo tato i tu malo whaftai at foi e au whai ngalwenga mtanga alwenga o puna oa mal si o manga mal pulenga tangata ta whau mai whafu mo le whautua mga lue mo se lumana i Samoa lau fionga le whongwhetalai so i fua mai a manuia le whanau sa Samoa ua malo whaftai malo sau noa lau fionga le minsta ia si tule mai lau fionga le toi tai Palemene lau fionga le whongwhetalai manu malu o le Fonotaga al Palemene ia sa o amatalia atu ia le tali ale malo ia maua whapena o na whaangasoro atu. Te manatu lau fionga le whongwhetalai. O le a tawalunga atu ia le mātou i tūnei. Sa noanga le sui Palemene. Ona mai ai lea o le mātou i tula au whawhetai. Ia, malo whawhetai, ia. O le fuafuangalawa nasa fuafuatu le tatu no fua, malo whawhetai lau fionga o leua whaelo atiri mai ia ai. Malo whawhetai lau fionga le minsta o puna oa, whanatura ma se manga, ia malo mor forsanga. Whawhetai whiona ua mautu le lau risi a wata sanga sui mamalu o le Palemene. Ia ua ia na ia latou ele, me lea malo whawhetai. Ia, o leua sa noa manino le fionga le Palemene. Ia, la whatu lau fionga sui Palemene. Ia te whai ua maia sa noanga o tatu malo. Ia, moli atu le whamalo, ma le nganga whawhetai le taua fianga matango fia le Palemene i le leitu lau le aso. O le viinga o le tua e le whaititia.
o no langa puipuinga whai pēa ia Samoa, ai meise le nei whai taimi o le whamai. Ua whelanu la nua i fōi lo nā lofa, ai meise alo na while mū. E ala mai lea i saunoanga ma tulainga mātango fie le Palemene, whapea o na whafafonga i ei Samoa, talu mai le tau fianga o le Palemene i le nei vai aso. Lea o whai ai o na maua i tātou, le langi soifua, le langi mama, ia maua i tātou se whisila whainga mātango fie i le nei tū lao le aso. Lau whionga le whonga whetalai, o te wai whātulou i le maota i Tiafau, wa lele wa malu tawe e le paia o le Fonotaga o Samoa. Fio ia lau whionga le whonga whetalai. Fio le taitai o le tātou malo, fio lau whionga le tamaitai Palemene. Hafi fio minista o le kapeneta, minista lango. Fio le sui taitai o le itua ngai. Ai meise sui usfono mamalu o le Palemene o Samoa o tawa fia le nei e fiafi. Ia, tainan fo i le sui whongwhitalai ma le whailautusi o le fono. Ia whapea fo ia whaurulunga, ia po ofisa silio matanga luenga i se ese o le malo. Ia, o mwhai ona whaatasi mai e tono le tātou Palemene le nei e fiafi. Ia i le manatu masalangona, o le a le tolo vaina le upenga, wa e le onge maa le sami. E le onge lave foi, le vau filifili o Samoa. O le a o le toe atulua ina le autosi, o le tufunga tātatau, ina nei longo i tingā le taliau. A wau pa ia mausa Samoa. E le mawhai o no wawawina whaia i vililo. O no upa ia e mai le vau se i o le whawavau. Ai au no whatulou ma whatalo whatu le pa ia o Samoa. E lau whionga i le au mamalu le malo. Lau whionga le sui o le fono o sui tofia. O te whatulou fo i le whaamsinonga. I le whaamasiru sili. E whionga le Palestine. Ai meise le vasenga o whaamsino madu. Ia ai ale tāpua inga Samoa. Tama ma inga mo latu tama. Tu mua ma pule i tu au ma la taua. A inga le tai ma le vao funti. E le whakaloina fo i le tāpua inga e meise le whainga malo i tu tuila ma manua. Sua ma le vai whanua. Fo mai tūlangi. Sa ole masala lau mua. Ma le lau niu na sa lua. Tu lau na foi, motu sai le fio la au mamutasi. Whaatui le motu to tol fale ula, ma tamma o le manua tele. E le whaakaloi na foi le whaafonga tapuai. Au auna le tua i so se fata whaitaulanga i tonu o le tātou watinu. Ma lo te talo, ma lo tapuai. Ia e ui lava i na so wā. Lu tātou ma lo i futia ua sola. Ai o lea ua sao mauli le sao Samoa. O tātou au lia mai le nei tau sanga. O na wā o tau tālu sanga. Tātou whasanga oge ai le tua wā Samoa molona manuia. O whionga le whonga whetalai. O te fie ave lava si teimi pupu. I nei tu la tātou te toe bāna tuai. I le whaavae o si o tātou malo. Whaavae i le tua Samoa. E tate maofa. Ngota mita.
i le nei whaavai. Tali tonu e leise Samoa, sa soifua mai, o loo soifua, ma o le a whananau mai se i tulou. O le a le langona, o le mita i lona whaavai. Tali tonu e leo se tofā, ma se utanga, sa ilingo fie. A tonu fo i sa ilingo fie se whaatola whala inga nei to ina ni nawa i teimi. Ono le musunga le tua. Ai whafo i le tulanga lea. O Amerika. E whapea la tau ma la tau tanga vai. In God we trust. Tātou te whaaboi i le tua. O Ausitalia. Advance Australia. A ngā i luma le atunu. Leo te ua se tua. Pa mai New Zealand. God defend New Zealand. Le atua pui New Zealand. Ia e whaapea mai foi Peltania. God save the Queen. Le atua la vea i le tupu to mai tai. Whaafea tangata. Ao Samoa. Ua au mai a toa e Samoa. Le atua ua whaavai ai Samoa. O le alo no winga. Ua au mai o tātou tua a le file mu, le poto, le anganga, le mamalu o le tua, ato ai mana polo inga, tātou te tausia, ina ia tu mau sali, lo tātou whawai. E maria fo i le whaalongongo atu i le po ana po. Nisi fo i o saunuanga i le 10% lea sa tā ua. Whapea i tā ofi, e le kon karate. Se i maa ea le whausinga o se awala po se whale. A iei se whale tonu, ia i le toi maua le 10%. A iei le whale tonu, ia a le se whale tonu, e toi avele 10% le kon karate. Leana saunua i le tuai tai Palemene an po. O tātou, tate fia tele e whawhau. Ai tate le fia e tausi. O nāna o alua i whale ana pōma o mawhawhau. Tu lai beli fasili lo mawhawhau. O tātou tausia e le whawai. Lea ana a ngā iai o tātou tua. Ia, o le winga le nā o se tala i nei tū la. O tātou tua na lātou whātū, ma whauina, maua malo. O tātou te whaawau, ma tausi le whaavai o le malo. E mana tō pēa ma whawhetai e le sao i lātou, sa inga le ngā sua le tai au, ma le lave o le vao filifili. Kai maise i lātou na mua i Malae, i te tonu o le nei Palemene, ma tausi whaavai i le Malae o Tiafau. Ia o le tātou teimi le nei, pei o na maua i le tele o saunoanga, tātou ngā lulue whaatasi, whaatea, whaatuatua futia o mawai. Ia, lau fia o le Palemene mamalu, ia o ani mea ua whale tonu, tātou whaasausa. O hafo ni mea o pio, tātou whaasau. O hafo ni mea o malepe, ia tātou lipea, tātou whale leia, lea nganga lea e toe avatu ai se tua lalo, se i tātou toe tōma natu tasi lava le tātou whaavai. O le mafu anga foli nā wa lai o na tātou poto, i tono le maota le nei.
Ia, tātou talusia ia, ma mana tua pēa nganga o i lātou, o whailangi i wholaunga. Ai meise suli ma whioi, o lo whape nā o na soifua mai, au nā tō pulanga, mai e na mua ia i tātou. Ia, o mai la ia, tātou osi le tātou whapai, tātou ngā lue, pei o le pola inga Iesu, ia tātou whalawhani, tātou ngā lue, ma tātou whi oi ai, ma tātou whingalinga le ai. O le whina ngalo leo tua, i le tātou whapai, ta te baua ele singa lea. Ia lau whionga le whonga te lai. O le a whangatonu ia le malama ma vilitonu leifi o maina. E tu sai ma le mafuanga o tu lai atuai. O te tu lai atu e tali atu i disi fo i o saudoaga mātou fie. Peo na langa mai whiningalo o sui o le tātou Palemene. Tonu o le oto toi natu ia tulanga o sui le ana sau no mai ai o la watu loi se au te lenga se manatu ona i talitonu ua umana whaafonga le mauta nei ia mai se foi le atu duu pe ona tau tofu sau noa i mana onga ia ai mai se foi whiringalo na whaalia e angai mai i le nei matanga luenga. Mo le sila fia, ia o le nei matanga luenga, o lo iai foi le sota inga. Ngā lue whaatasi ai, ma le matanga luenga o leo leo. Lea na saunoa le fionga i le Limin Star. Tali atu i nisi foi o whiringalonga whaalia, po o sili foi de tui de mai. Ia, e whapea foi le matanga luenga o leipa, bisnisi ma la manuia, ia o lo whapena foi na ia ile so tanga ma tanga luenga nei o tiute ma tupe maua. Ia i tūlanga fo o le sene bisnisi, ia meise le tūlanga o le Brest Arena o bisnisi mai fafo. Se teimi o na o le iai. O le fesilin tu mai ta wala mai se tūlanga o se fautuanga, ia po se tu ala lo foi. Na ngai tonu lea i le masini fa ata. Po le pusa o loa lea o taua o le X-ray scanner. O isi foi sa sauno mai le tūlanga o Tiafau songi se i tūlou. Ia o lea foi na o iai le fionga le minstao leo leo. E uma o toi whalau i tali datu se si vaenga. Na ngai foi saunoanga i fuala au whasaina. Po aisa. Leo lo taua le whapentania o le methamphetamine. Ia whapena foi au penga. Ia po whana whasaina. Ia, sa iai fui whinngalo tālasanga ina le whapa ua tiute, mō tau mawha, le lei ma whetaui mo le soifua maloloina. Tālasanga ina foi, le tau o tiute mō mea ai tau mawha e fia tu ina i lalo, mō tango tā le soifuanga. Ia, whapea foi ma le tūlanga o le TIMS, ia po le Tax Invoice Monitoring System, le masini lea o lo fa mamau ai le faitauina le fatauina o loa ia mamau ai le record po fa maunga ia o fa maunga e loa le fatau o loa po fatutainga ia o le fa maunga foi na e pick up mai el software ia po le masini o lo itai i le tute ia po se tasio vaenga pe ona fatau i saunoanga ia le tulanga leo le puipui o tatu tua oi po le border security, o le sile vaenga, o lo ngafa foi ma le matanga luenga nei, o tupe la fonga ma tupe maua. O le a matatu se whamatalanga la o fionga le fonga whetalai i le masini leo le TIMS. O le TIMS wa uma o na whaamanino atu. Lea foi toi saunoa iai te mai tai Palemene. E le ai se fuafuanga le malo e ave se ina lea por kalame. Ai o lo fatino mua iai nei no ilonga i lalo vaenga patino le tū la fono e winga i le TIMS ma le mafuanga o longa whaatu lai maia. Manatu le malo e avel wha mua le nei por kalame mo pisnisi te tele. Pei foi ona saunoni si o sui
o i lea e alo ai le si fai pisinisi ia aua ne iloa ai le au whainga o langa whaatau o whai, po tupe o lo ia awina. Lea fo ina sao noa nisi o sui whapea o i lea lo iai le tūlanga fo i le lo whai tong fiti. Mo le sile fia, a tonu o le mafuanga tonu lea o alaio na e se tō whae le malo taluai. Ina iau mai le Tims i nei Samoa, ina ia mawhai ai o na aua nei whaina toi alo fia e sesi le tūlanga o le lafonga. Ai mesi ala lafonga lea o le VAGST. Ia. O lo iai fo i le whanau nau ta inga i le malo o iai nei. Ia. I nisi fo i o whautuanga sa tu ina mai. E ao o na silsila le tātou malo e ave le whaamama a venga. I nisi o pisinisi la iti. Pisinisi e lei malo losi le lei. Pisinisi o lo tau mawhai. E beise le lei vai taimi o le koviti. O le whamai. Ia. Le au o tātou tuana i atu le bisela. E pe o nāna a mata mai ai le puapuanga tia. Ma le whainga tā. Sa whea ngai ai ma le tele o pisinisi. E beise a pisinisi la iti. Ia. I le toa whai atua se tala i le vaenga o le soifuanga, ma le tangutala soifuanga wo iai o leo o manino le whaadinga le minsta o tupe, ia ua mai fwere la pata inga, ia e ono whainga tā, le tūlanga o le tātu tamau a inga tā te anga iai. Lesi nai tū sa sila toa iai le malo, e ao o na ilo le tūla fono, ia aua nei haafia, le haafianga o pisnisi la iti, ia ai mai se foi o business te tele. Ia, lea sa tui nātua i loa le whautuanga ale matanga luenga i le kapeneta, sa tā pena uma tūlanga ia ma a watu ai se whautuanga le kapeneta, e sila e whaapawhala, ia pe tu sauno ina fo ia la fonga businessi, e leo au sia e la tau de lua se la wafe, o le lato income e le tausanga, po se lato tupe maua e a oina e le tausanga. Lono winga o pisinisi uma e lua se la wafe le lato tupe maua i lalo, i o la whapena o na tu sauno ina le tūlanga e le a oina pe whaamalo sia. Le iai o le pasini e a oina ai o lato tupe ai o la iai le tūlanga fōi le masani o le atu pea i le whai pisnisi e wha o mai e wha tumulanga form ia ma declare ia pe wha ilo fōi le tūlanga o lana tupe maua i lea tausanga ia ma lea tausanga ai fōi se taibi o toe malosi le pisnisi la titi ia o lea lava iai le tūla fono ma mena i fia whailo atu o lo iai pea le tūla fono o lo wha pena o na wha malosia i le teimi nei e leo vesea, ai o le mea leo lo sila i erika peneta, ia nai sui ngā fōi leo le tūla fono whātonu tonu, nei ia mwhai ei o na whātino le tūlanga lea, o le whapawhala, o le iai o le masini i tu tonu o pisinisi la iti. I le teimi lali nei, ia ua mātou toi tāpena le matanga luenga, te maita i pule marau whainga luenga, ia watu le pepa le ka peneta, ia e tu sai fōi ma whaatununga tu ina mai le mātou matanga luenga i Palemene ma le kapeneta, ia mātou tā pena le lei, ma vaai uma ia fianga o pisinisi nei, pe a sui le tu la fono lea e whaapawhala ele, ia le Tims i pisinisi la iti. Ia masalo ua le toi ma mau, ia ona mailo leo se whaiunga mau tutu al kapeneta, ia la whapena fo ina whaalau i tele, whaasalau, ia, ma nino e fo i le atunua, me se fo i le au whai business, i le tūlanga o la iai le tātou Tims. Alo iai lawa le nganga, e ese le au ngā o le amasingi. O le au ngā mua, e le sasi ai pe se tūlanga fo i le e whai atu le vaenga o tupe, e lua suru afe lau tite. A lai whai mele business le aina le suru afe. E le to iai se whetena inga whapena, o la iai le malienga i le whai pisinisi whapea le matanga ruenga le malo. Se malienga o le a whapena o na tutusa
ma manino i le auina o le tupe, mai tupe maua. Ia, o le tala pupul na e winga i le kako Tims, mai te talo o te fo i lau fai pisitisi. O le nganga o le malo, ia maua pea tupe maua le malo, mai e le au ngā na iaitu langa o le alofanga, i se mea whapea. E mana o mia le tau lango, e mana o mia le tātou ngā rue whatasi. Teimi nei wa matana no tātou ho o i teibi whaiketā, leo o tūlai mai. Ma e pau lea o le matanga ruenga o le malo, e whaalango i aile malo, e se mai ana paanga masani. E maua isi tupe, whaasoa le tātou atunuu, ma whaatino i ngā ruenga le tātou malo. O le talo lea e le tūlanga o le Tims, ai wha malo le on sai. Ia, o le masini le nei, o le masini lea, o le masini whaata. Lea o le taua le whapeletania o le X-ray scanner. Ia, o le masini e matautia. E matautia longa o ngā. E matautia fo yonga functions. I mea e mawhai le masini o na ia whaatiroina. O lau talano atu le masini, ia, ma la vea tuai ma le tūlanga o fuala au whasaina, au penga ma losi, ia o whana, ia ai meise fo i le saongo le mū i le tātou tua oi i le wā whaana malo, ia o polu tātou border security. E angai peo i ngā, ia o le la tātou iloa ai, i le matango fie fo i o le nei masini, lea la o mai. O le masini po le whaata, e ati le waai, mai tau te mana la uma lava au mai le masini, ono o whinangalo o whaadia, e au ai fo i le tātou malo. O le mea lea e nume le tasi, i se whainga malo, o le puipuia o na tua oi, o le saunga le mū o le tangata. Whata ua uma saunuanga tu ina mai. O le masini le nei, ia o le asi tia ai le au nanga le matanga luenga o tiute matupe maua. O la wha atiri le iai ma mausali puipuinga o tātou borders. O to mai whabitoa o le nei masini. E whailo ai o loa o lo i to tonu o pusa o loa, po o containers. Ia po se pusa wha mamori foi, e au noa ma le talaina o se pusa. Longo winga, e ati le ai, ale nei masini. E loa ai o loa whaasaina. E iei fuala au, ma vaila au. Au penga ma losi, ia manisi foi o loa, e au mai whaanana, ia po o loa foi o lo au maia. Whaasole tu la fono. O le masini whaata, pēna o whai atu, e ati le ai i le ua bea, e tolu se fulu milimita lo na mafia fia. E mawhai foi al masini o na maitau lanu ese, mawhai lo mai li tangata leo lo vai al masini, o le lanu lea, o le pauta. O le lanu lea, o le lanu lea, o le laula au. E whapena le capability, po le anga vaa o le nei masini. O longa winga, e le eisesi e mawhai o na toi whaanana ina se mea. O le a manino i le vaai al masini, ia me se fo i le tangata leo lo vaai al masini, e le eise mea toi lilo. Tau ana o soso atu le tūlanga lea o le procurement, ia po le process fo i lea na sau noise si o sui, whapea ua maea le procurement, ia ua mai fo i le NOL, ia po le no objection letter mai le ADP, ia ua ioe la tau i le tau whonga lona lua, ai pe tai o leo manino po le atūlanga o lo tupu i le tātou masini, sa sau noa fo inisi whamai ua koe retender, ia ele o sa o le tūlanga lea, mo le sila fia. O le ADP, o la tauia o lo fundinga le masini, i lalo o le ploketi lea o le wafu, ia lo whatino le teimi nei. O
tau fonga mua. Na mai ama mautu le company i le tau fonga mua. Sa iei le company mai ni usila sa wha manuina. Pei tai da manatu le matanga luenga i le nā taimi. Ua iai se whenumia i o vaenga patino. Po specifications. O le masini, ua le tu sai mamana onga o le matanga luenga e whaatino ai le lato ngā luenga. Lea na toe whai ai loa le tau fonga, lona lua, ia ma loa i loa se company mai saina. Ia nei mea na whaatino ai e le itulai mai le tato whai ngā malo. O le ese senga sa tulai mai, ona sa manatu le matanga luenga, e au mai le masini, wha ata lea, e mai wha atasi ai base loli. E mawhai ai ona tuu le masini i lungo le loli. Ia, ma whea aveai le masini e watu i sa tawa o sa titoa, ave i sa le lolonga, ia, au mai i le matanga luenga o le ofisa o aonga, e whea aveai le masini. Ia, e au ngā e mai tue e siaki ai pusa o loa nei. Ai ora whautuanga na tu ina mai, e le tangata e iai le to mai whapitoa po le konsale. Ia aua ne ave ese atu le nei masini i whafo atu ma le wafu. Ioi. E mawhai lava o na whe aveai le masini i to tonu o le wafu. Pea e ise tūlanga whairua manao na ona muwa tua ile, toi muwa tu i. Ai le mawhai o na ave le masini i tua mai o le wafu. Ona o mafuanga nei. Sa iai le tau fonga, o le sa iai le ofa da mai le ATP, la tau te whauina se fale whaapitoa, e tuu iai tonu le masini, o le ale mafuanga, ona o le masini le nei, o lo iai tonu le masini, peia o isi masini whaata, le vaila au leo lo taua o le radioactive, peo vaila au i tonu x-ray ia, o lo il fale mai. O le upu whake bisi ia o le radioactive ia, masalo mo meo unstable nuclear. A whapupu ia peo o le radiation lea, o le mafua ai tūlanga ia, o le whai i pomu. Ia whapea i foi ma kōsa i le tūlanga o le cancer. Ka nesa. O whai te tenga ia walai o na whai le whale lea. O le whale lea ina ia hausai ma tā mau e tonu le basini le. Ia auane i liki mai whafo o sirfia a liki tua le mea lea. Ia lea na sau noa le mista o whatoanga. E a fia i le DNA o le tangata. E a fia le DNA cells longa wina. E le toi mou ni suli. Ia na o suli tautua e mwhaina wha maunia. Ai o polenga na sai le kapineta o le mafuanga lea na toe whaatonuina i loa le kapineta le komiti o tau fonga sei toe sila iai sa whapea foi o na whaatonu le komiti le tūlanga o le tatou auditor po le soetu sili o le tatou malo na ia whaise suenga i le vaenga patino ia po specifications pe sao ia manisi tūlanga o le masini atoa ai ma le tonu ma le sao le whaatinonga o le tūlanga o le tau fonga mua ma le tau fonga longa lua ia mo le silafia ua maea le suenga le suetusi ia o lo whaatali le kapeneta i se pepa e tu ina mai tonu ia mo le ilo longa whaai ua le kapeneta. Ia o le whamatalanga lea i tu sai ma le tātou masini, ai whaftai o lo au tasi le tātou Palemene e ese leo ngā au whafufonga mai, po whalongolongo mai fo inisio la tau o fofuaina le au mai au ni drugs po ni waila au whasaina. Ia ma upenga ma losi ia pe le tā ua o le whanganutulua, o le whangasulua. Ia le o le talamoni lava. O le vaenga lea, o leo o ave i eile wha mua a le mutanga luenga nei.
Sina malolonga lau fionga sui Palemene se tulai mai le sui foleta no metol. Sai lau fionga fonga fonu lau fa lalo maulunga ne yasu. Sai lava le malava noa na ni isa va noa le. Ta o telem ta o pule sa noa yele. E ale mista. O le ma ua. Ua mai ale. Mo foi na mai le tusi o tau na mai masini le mo pa o fe ve solo. Fe ngo fie fo yo le. Ke loka o le fina ngalo le mtanga lenga. Sa yai. Ai o mela le pion sa no le. Insta. Ka pe mai. O se fau tuanga se konsali. Le auto su yeno fina ngalo pol ngalo ka peneta. Le ala o le mo tonu ai o tangata. O no vinga o le ta vale le pasia mo mua ma mai ale ena o mai o le ATP ele fa ngas konsali. Ya fai fo pasia. Ai le mai ele na me mo par fa nga ni tem. A tal tal si me fix net fina ngalo ai pula le si me. Ana o mau na ma sini o pasia na o ai le fa te mai lo na o o le fandi o le me mai ai. Ma le fa nga ni vai tau ta so fe ngai ma. Ma tulanga o me pe tu sili len ta o lam tanga lunga. Lam tanga lunga lua me ta sili ta o na ai la fionga. O le border control. Ma le o ino la fonga. Ai me se al border control te mili. Le ngata o me mai fa na e a o fa mai o me uma e lalo le border control. Ya na o yele na machine. O mo hon fai so ngal na ma lo sa yai. Ya mo fai uma fa mo tupe mai. Ya leu tu ta ofi. Ai afi o na upasi na masini mo pa. Amelo na mo pa fa nga. Wale tele tato waf. Tele me ona abi ai. Ai ta tele si masini le fa tupe ele malo. Na lua leu tato masini. Mal fa lo. Ya malo fa ftai. Ya. Tano mai lau fionga ne sui Palemene. Ya malo fa ftai. Se peo le nau nau ta inga foi na ya tato umalava. Wa tauna mai. E leo iese tūlanga whapea e whaatua i se mea ono nisi tūlanga. Leo wa whailo atu i le sui mamadu. O lo iai tūlanga o pōlenga. O masini foi nei. E au foi ona tātou wawa ai le tūlanga foi le longa calibration. Ia pōni tūlanga e ono tūlai mai. Ia na tū foi leo le tātou masini. Pe o mea whapena o lo sila au ili ai le kāpeneta. A tonu o umana tō pāsia le tūlanga lea. Ai ya pe ona sauno fo inisi o minsta ya ese foi la matova ai matu fai tete a tatu tala no lo ile 2 miliona e linta mai tupe e le au ngana mai le masini e mai peta yao o le fai te tenga na wa e fale tonu lo masini ya o ina sao mai loa ya wala au nei o le mea la po le masini a au mai manatu le malo nei e le tatau ona breakdown le masini nei. Yo. Ya pe o le tali atu le na o ta ita fo ia o ta fia vai masini. O le sibia. Ya tau na tu lai mai tatu malo. Le ai ma se meo tupu o le customs. O lo so longa le lei le fatu tai o le tatu green lane. Ai mai se le talina mai tu o tatu o loa. O le matanga luenga fori nei o le si lea matanga luenga e se le ngā lue puno wai. Ne ola utara mo ia. Ta te malolo uma le kilisi masi. A lo whainga luenga pea le te maitai pule ma le matanga luenga. Mea lea ia tato on sai. O le toi mamau. Ioi. O le toi mamau o na mai lea o le tato masini. Ia o le pasalo e o whaatasi ma le masini nei. Ia pea o na silingia tūlanga o Tiafau sa songi nei. Ia o le temi nei, ia wa umana sau noa le o le minstao leo. Ia o o wa andua fo i ma le tiute, i le tūlanga lea o le detectinga po le suenga lea o whalau whasaina nei. Ia po nisi amea e whaina songi e Tiafau nei. Ia wa umana sau noa le minstao. Le tūlanga o lo iai. Yo to tasi le to lua ia Tiafau ia toi tasi Tiafau lo fanga ina leo ia tasi Tiafau lo fanga ina ele vaenga o tiute mo tupe maua mo le sila fia ia o si Tiafau nei ia
ua matua si mea, ua se furu whāne o tausanga o ngalue, ai e whā tausanga o talumaina retire, ia o longa ingoa o fling longa ingoa, ia o le talamoni ava, ua whaifo lo na malosi, ai o loo whaatalitali le matanga luenga, ia whapea fo matanga luenga leo, e le proklame lava lea mai a New Zealand ma Australia, na ia to e maua ini avanoa, mo nisi a tatou Tiafau songi fau, ia sa whapea fo e whaatino a aonga, i le tausanga o te nei, ia ai o loo tūlai mai le whaamai, ia po lesi nā ma fuanga ua, tua iai o na whaatino a aonga. O le matanga luenga o tiute ma tupe maua, o i la tau i o le frontliners, e tau nuu ma iai le tūlanga o whala au whasaina. O containers, o mea umalava, o lo iai le special unit i tai i le tātou. Ia, se fasina maralonga lau whionga sui Palemene. Tula mai lau whionga mista maralonga tele. Whionga le sui Palemene. O no le sa mato a whawao fo i pa inga taruai. E whainga malo le sa tuna i atu. Sa lato whapea i o le a au mai ea mo meo taifau lo potis fo i e mo meo o robot dogs. Penga e mau aku ngi mea whapenga i le ofisa pe sa iai pe le ai. Ia ale atu ke le teimi sa whelafulafua i fo i le kau o le mea. Ia e whai mai o le ia au mai i kausanga sa mawai ngai. Ka iro po i se mea pe le ai. Ai au ngā ke le fo i e. E songi mea i o drugs ma mea whapenga. Ia, se tūlai mai lau whionga sui Palemene se. Tali le fisiria. Ia o te whamaruru atu i le whionga le fōtalai. Le tūlai mai o le minsta. Ia, o te alatu i le ofisa. Ia, le aima se mea o te toi tono le ofisa ngā o ka poti a lai tutu mai. Ia, whamaruru atu ai. O te le i maua se whaila po se whamatalanga e winga i le i nei robotic dogs. Ia po robots ia whape o mai e sasongi a tūlanga whala au. Whionga. Ia, lau whionga re. Ia se tūle pera whionga re. Alu tatu whamaunga lau whionga. Eu te le manatua pe na isi te mintano le meo le robots. Robotic plan me le sauno e le whionga li minsta i nei Palemene. Ili iei se vai taimi. Au se taimi fwni tano ai se me whapea. E mai whesenga luenga whape. Nei man whala lava. La le ngore bea. Lau whionga le whongwhitalai masalo e le i whongo. I le aso lea sa tula i en mista o tupe maua sa on whasisi lai vaenga lea. A le i whape le i whongo. Nongo winga sa tō whāte mi sa whai e whalinga lea le whionga le mista fo i taruai. Lau whionga le whongwhitalai. Ia, se tūlai mai lau whionga le. Alu anō sau Palemene. Su malo, sa poitea. O te whongo ai whongo uma. O te whongo ai whongo. A sue whai kak whamamau. I le ka kai o whongo whamisa whongo. O ke le i whaalongo a o kalangoa le maka upure ka ngoa ai ni robotic dogs po pongi hot dogs po ame i kalonga. E pa fe ngo mai ngi mai le masingi songi. Se o kamale o ni ska o lo le. O le mal malamarka. Ia, se tu vai na lau whionga mista whato a. Mawhitalai whaisita ua. Ono le taranoanga le ta ua e olo. Na matua vela ia le fontanga sa whai. Ono me lava ni le ta ua le lava tātou mai le mo. Le lava tātou taifau mo. Ia le o whalongolongo malo ua lofa e le whionga sui Palemene. O whaifo le malosi o Flynn. Ai o te whamaunia. Sa o sa unua ngā le whionga ia tia le vea i masini ia. Ona ua tau o maise la ngona fo ile ele taimi e vai ele maile. Ma le o le malosi ona na sosongi i le mei ai. A o porkalame la robots dogs ian kau mai. O te whamaunia. Ai na ona whapena atu langa fo ile a mesiri le ta watu le whionga sui Palemene. Ele ai mani whamaunga o le robot cops i tono le office. Ai satara no le Palemene. Ia, au te loa ua le fo manino le tūlanga. Ia, e se sosuari lau whionga sui malona ma umerkas. Ngai whawhironga
Sa au fono fo il fono le tala no ina se me fa pe. Ia le ho o tau le swafo le sa minsta. O si uso tu ofe le se ia le fionga le minsta. Ia sa le tau to e apa ia le tala no fai nei. Ai ni la tau tala no ma le minsta mang fenga fa vai al minsta na te mi tu ai il tato fale fai tau maftang. Ia ia se me fa pe tono le mota la fionga Ia, na o lewa, te vanatu o lewa. O fionga le fonga fetalai. Se, e sa uso sani lo Io fionga e fai ue dem tau. Tai ele. A fai voi e sa ona tau le minsta le a taluai ia toa inga tai favoropoti. Ia la nga fai inga kulpano ka ia la isa madua ko ia bangane. E ka kuo ia se simkau. Ia, te ro lewa manino le vaenga, o le mesiri, ia. E la ngai no fo mai foi le sa ia ta o tono le mauta. Melea, ia, fa o mai la usa no nga la fionga sui palmia. Tai. No fionga le fong fitalai. O lo iei foi se ava noai, mana mia foi ia. Se skena mo le vale o tatou ma tatou tua oi tutuila. Ya tono io la fa io tu langa io roboti. Ya si fai mo ya si sa ililinga la fionga fong talai. Ole si mea fia fai loina. O tu langa ia pe ona ta ua inisio sui malu. Ole o fasalanga ia matu la fono foi. Ole mea lo vava ai fo ia i le mtanga luenga nei i matou work plan. E ao na matou to e vava ai i le review leo nisi o tu la fono. Nei ia whetau i le taimi. Ia ma le tūlanga o lo tu lai mai. Ia mai o tu la fono fo nei. Ia e tau na review wha le lei. Ina ia malu puipuia tātou tu la fono. E meise lava le tūlanga lea o le amainga o loa i tono le tātou atunu. Si le fia foi le Palemene. O le mtanga luenga nei o tupe maua ma la fonga. E ngā rue lava i lunga le tū la fono. E wha tū la fono uma mea uma. Ioe. A whapea o nisi umo mai le minsta ma tālasanga mai i lea mea ma le mea. E wha amali atu le ai o le e alu lava le tātou mtanga luenga i lunga le tū la fono. O lo titila fo i e wha li leia nisi o tū la fono. Pe iei le tū la fono lea o business license, ia po le sene wha businessi, lea o lo iei le matou sota inga ma le fionga le minsta o leipa ma businessi ma la manuia, wa o la tau lea o lo o whaatinoa le tūlanga o le stara, ia wha pia fo i le tūlanga lea o le issuinga po le tuinatu lea o le certificate lea o le FIC, po le Foreign Investment Certificate, ia. A o keia kuloa la tau, ia na watu rola i tei i le vaenga o le tiute, ia o ina tu ina mai ai le sene o le nā businessi. Ia e tā pā uma wha mo maunga, e ima se mea o pa u, ia na o maua fo inisi o saunoanga i le so. I le tūlanga leo le whapea o saina. Ia o mai saina ua nofo matatou mai tai Samoa. Ia, e le o se le tala. Msaro le bea vavea lea, me mwhai e le saina o na maua sanga businessi fo ile le wha hau sayo. Ia, ai le stala i le teini Samoa, le businessi wha retail. Ia, o mea ia, o te iloa, o lo ia i se tāpenanga mo le aluluma le tātou malo. Na ia whai se fuafuanga le lei, o le nei mea, o tele fo ia manatu o le atunu o tu ina mai. Ai te talitonu. Iei se teimi o la silsila i le malo i lea o te lenga, o le puipuinga. Ko mea umai o lo tātou hātungaru ai, o tātou whanua, o tātou businessi, i o mea umalava whapena, te loa lesi na ngaluinga tele le tātou malo, o se lātou policy, ia wā le fuafua ina le lei, o tūlanga ia o lau whai businessi mai fafo, o lea walongo mai a o le te maitai pule, o fisa sili, ia. E le ai lava se le sene o tu atuina whapea i se saina mai fafo, o se alapi mai fafo po se pālangi.
e le o se no tata no fo mau Samoa po se tangata Samoa e fai e sanga wholesale pe fai e sanga retail ia o lo tau te talitonu fo ia i le tūlanga lea ona o lo o mausali tūlanga o le tūla fono ia mole alu luma ia o la iai nai sui inga o le tūla fono ina ia tali ai ma whaamuli ai nai mana onga o le tātou atunu e tusai ma tūlanga o bisnisi ma lato le sene ia e o foi to foi mai la utala noa i le tūlanga benefici ai le pau o tiute i vaenga i o tau mafa ia whapea foi nisi o loa o au mai tono le tātou atunu. Mo saunoanga na ngai mai le mata upu lea ia malo whawhitai ua whamawina tua lalo ma whautuanga sa tuina mai e tō si sila i ai le malo i le tūlanga leo le tiute o me ai ia me se tau mafa lea o lo mana o mi ai le soifua malo loina. Ai mo le sila fia e 2% le kalifa po le tariff. Ma walunga o tu inatu mo tau mafa sua malie e tele ele suka laki o le keke ia me o syrups ia malole ia ona e yele manatu o tau mafa nei o lo whaatupula ia ai le tūlanga fo ile o le NCD ia po whaamai fo i le pisi o le tele o le mea sumalia o le mafuanga na wala i o na tua i lunga le tiute le 2% ia leo se tiute te le 2% te loa o tala whengai o le tiute fo i lea o lo whaonga ina o lo apply i tūlanga fo i e o tau mafa e yele ngao po le mamoe ia pua se tulou ia ma muri pipi o lo ia i fo i le tariff lea e 2% ia o le nganga na e ile nau ta inga ia ile whapea e o le whaia o sia mea ma whapa ui lalo le tiute leanga o i e whai ei le fufuanga o tupe o whaatapula ina e au sia e le matanga luenga i lea tausanga ma lea tausanga mo le sila fia e 2% le maualunga o tiute o lo tu ina i lunga o fuala o aina ia po vegetables ia ma fuala au faisua po fruits. O le mafuanga foi ua lai ona tu ule tiute i. Ona i eile talitununga, eile mafuanga, na whaavai eile manatu o le matanga luenga. Ala tato o ia e mai ia fuala o aina mai fafo, ai taum whaia encourage, ma whaaloto tele o tato tangata, e to tō fuala au nei i nei Samoa. Eo, i pio le mafo le nganga lea, ai o fautuanga uma ma tima inga o tu mai. Ia, e whailo atu, ia o loo ngā dudue le te tātou matanga luenga le teimi nei. E toe ilo le tūlanga o le harmonization o le tātou tariff. Ia, po le mele o le harmonized system 2022. Ia, ngā e toe whapaleni ei le tūlanga lea o le o tiute e apalai i lea o loa, ma lea o loa, ma lea o loa. Ia, e whai ai fo i le matanga luenga i le ripoti o te mao a inga o le atunu. E whautuaina nei matanga luenga i ana fuafuanga ma le auina o ana tupe. E le whai ai lea i se whautuanga mai le matanga luenga o tupe, i a whapea fo i le Bureau of Statistics o whamaunga ma whainumera. Ia e meise le whautuanga mai le tātou whale tupe tūtotonu. O i e fua i ai le tamau a inga o le tātou tunu. I ena whapea nā lo lea on the way up, pe whapaleni ma fua lei le tūlanga e i ai le e apalai e le tātou tiute i a pole kako tariff. Ia, ia, o masalo o le tala atu lea, ia e tusai ma le tātou tiute, lea na tātou sanga mai nisi o sui e whapa u. Ia, o fionga le whonga whetalai, ia o le tali pu lea. Ala wha umatuai ma sao wha matalanga
i le nei fiafi, ta tonu a vela le fala, ia ai o le naunau ta inga, ia lau fionga whongfitalai, o le tala fo i lea le sui, ia lo fangia pea lau fionga i le tua, e tu sai ma whātau tainga o le sā o le Palemene, lo fangia i le tua le te maita i Palemia, ia ma le tātou Palemene atoa, maise le tāpua inga le ao le malo, tai o e ka le sia, te pa ia Samoa o lo a fio mpapa au i nu mamau, ai meise tupu mai e o lo whapena o na fio i Samoa nei. Tawhi mala ni wha mai, au ni au pongi sā isi o tātou watunu, tātou loto te tele, ma wha moe pēa i le tua, manuia le Fonotaga, soifua. Ia, ua, pa malo te noa, malo sa noa lau fionga le sui Palemea. Ia te tonu foi o lewa, whai umai sa noa lau fionga, ia le tua tatu malo, ia malo aso so no, te tonu foi o lewa, ua maua uma ia nisi foi o taup salanga pa i o mauta, sui mamana. Ia whaftai o lewa, pa i e lau sa noa, me se lava ia tulanga kaku masingi foi e, walpi puinga o saunga le mua le tunu, ia malo whaftai o lewa, maua ia leo i e fuanga tatu malo, me lea, malo sa noa, malo foi le, on sai, ia whaftai o lewa, manino me uma i le tatu mauta. Ia o te tonu lewa, mai on tatu fui tau tatu malo, tu sao tau puna la ngai sui sfono i saunanga, wharau i tele tūlanga tau tupe, ma le tamau a ingo Samoa, ma whainga whawai tau tupe al malo. Ua mai on whaatu le lafo, ma whapea on whaaluaina, mo le whaitau whaalua o tū lafono tau whaofi, i la sufao te sema lua o lua tasi. O lea la atu inatu lor fisili, la whaitau ina nei tū lafono tau whaofi, o le whaatau ina o tupe whaapopo, numero tasi, lua o lua tasi, lua o lua lua, i lona whaitau whaalua, o e fina ngalo e sa uno mani oe, au ese lea e, ua manu malo le ioe. Stula fono e whātanga ina aile tu ina atu ma le whaonga ina o nisi o whainga o tupe ma le whaaputunga tupe mtanga luenga o tupe. I ngā luenga whaatino, mga luenga whaatino la iti mtanga luenga. Ngā luenga whaatino tu ina atu isi vaenga, mga luenga e vei masui o le malo. Mo le tausanga whale tupe whai uina le stolus fulu iuni luafe luas fuma lua. Tausanga whale tupe luafe luas fuma le tas. Luafe luas fuma lua. Lua. Tula fono tau whaofi o le whaatauino tupe whaapopo numero tasi, lua o lua tasi, lua o lua lua, i loilonga au ili. O le a sa ngai aturor fono au, i loilonga au ili, o le tula fono tau whaofi o le whaatauina o tupe whaapopo numero tasi, lua o lua tasi, lua o lua lua. I le whaangasolongo o le loilonga au ili o le tula fono tau whaofi, e mwhai ona sa noa whaatepa suis fono in ta upu, o lo tu sia le tala whaatau tupe whaapopo mua, o tupe maua, ma tupe totongi al malo Samoa, mo le tausanga whaal tupe whaawina aso tors furu iuni lua o lua lua. E a fwoi sila sui mamalu li poti al komiti o tupe maua, ma tupe totongi i le tala whaatau whaapopo mua le tupe, lua o lua tasi, lua o lua lua, pipi, lua o lua tasi, lua o lua lua, numero lua suru lima, a whaanga solo le iloilonga au ili. Tu saima tu lafon tu mau, tasi tolu lima, pui tolu, e amata le iloilonga au ili o tu lafon tau whaofi, i ona whaamtalanga. Whaamtalanga mua, vai ngā tupe matala whaatatau, whaapoponga i tupe whaatatauina, tanga ruenga, whaamtalanga, a whai tupe alu, whaatoanga ma whainga whaiva, a whai tupe alu whaapopo, tolu se lau luas furuafe tā la. Sili, ula avea la whai tupe alu whaapopo, tolu se lau luas furuafe tā la, ma tala whaatau mo tanga ruenga whaatoanga ma whainga whaiva, ma vaenga o whaamtalanga, o e whina ngaru i eisa nomari ioe. Au ese le ai, ua maru malo le ioe. Tanga ruenga, pisinisi, ala manuia, maleipa. Whaamtalanga, a whai tupe alu whaapopo, a whai tupe alu,
luas furuafe tala, luas furuafe tala. Sili, la vela foi tu pealu fa popo, luas furuafe tala matala fa tau, montanga luenga pisinisi, ala manuia, malepa, mavaenga o famtalanga, o e finanga esa no man yoe. Au esele ai, manu malo le yoe. Tanga luenga tupe, au fai tu pealu fa popo, fa miliona, tol salau tol suruiva afe, fit salau sumal tolu tala. Sili, la vela fai tu pealu fa popo, e fa miliona, tol salau tol suruiva afe, fit salau sumal tolu tala, matala fa tau montanga luenga tupe, ma vaenga fam talanga, o e fina ngalo iai sa no mali yoe. Au esele ai, manu malo le yoe. Tanga luenga ta upu tau vai fafo, ma fa tau inga. Au fai tu pealu fa popo. Na fenga fenga ftalai. Ya, te tulai mele sui vai monga na malua. Lem tanga luenga ta upu tau vai fafo, fa tau inga. Ya, ole nganga sile sui e. Ole ma tau le tanga luenga le lua ta vale fo mo malo. E fe ave ai. Le sa wele lua se lang fit su valuafi. O fe sile sui. Ole mai tau ole faile lockdown. Ele foi ni malo o mai tonu se o tatou atunu. O le si o vaenga e whapsiri atua ile e nai tua mot. Po feo iei tatou ta vale e na mai te foi taimi o tali ngā malo a saina. Pe pauana si na whapsiri sui. Ona le maua, o le e whaile e le o mai ni malo nei taimi. A le la alu nei lua se lau fitu valua fe e whatau inta vale fau whaanganga mo malo e. Ia man whala lawa i lau whionga whangtalai. Ya, se tole mai lau whionga te telefono. Te lau whionga le whangtalai mo le avanoa. Te voi le sui malu mo le whapsili tūlanga ia. No o iei sai li linga komiti nei ta vale nei lua ma sa whapsili foi po le alme ua. Toi au mei ta vale iei nei vai taimi o le whai ia le peona whapsili lau whionga. Na manino le whamal manga le pulisili o mtanga luenga. O ta vale na mai mo mua le sa iei ta vale na mai o le sits. O mai o na whatau ma ua tuai ta vale ma ua le toi maua tō tonga. O na winga e in malo whafose e leo ye toi avano ta vale na ma le toi anga ta vale ia. A ua ale whea veino ni malo whalo. Ia, le ala leo te lia e komiti i le au mai o ta vale ia. E whaleo leo mo ni tatou malo. O pio te letu le malenga whalo ala. Ya, tonu leo whao. Whamale eno te siri. E o le lua fsile sui o le. O wa sai alma natu taimi nei whao ngai tatou. Sa vale foi na rento casa se o tatou atunu. O na taimi COVID e ave foi se tamau ainga i na foi whamonianga i pisinisi lua o le avangoa le o le sfutolu afe lo ia. E pe vatu fsile sui e a taulolo ia pe o se tūlanga te le atu tongi. Ia pe paune se lo ia sfutolu afe son tu tongi. Ia pe whapena se fasili. Pe o se lo ia wa ofo ina mai sana au nanga sauloto pe au nga fua i tatou malo i le tutongi le sfutolu afe. Ai sau e lo ia. Ia pe o le nganga nai. Fia mo se mamla manga nei. Ia, lau whionga te telefono. Ia, tei mo le whapsili ale. Ale whionga sui malu. O le vaenga mua e pe o na whapsili e. Ta vale foi e rento e whaonga e. I le whitau i matala whiangai o na whiawai ni malo whalolongia. E ni ta vale lisi. Ia sila whiau malawa e tātou a main tātou malo whalolongia po le tūlanga maulunga le tātou malo. Ia, e ave e whamua i tūlanga e lo ia ma tau loa. Ia, e whapena le winga le tātou malo lo iei nei. Alvaenga le te sauno iei le sūtolu afe le tongi lea. E leo se lo ia tangata lea. Pamanino mai foi le mtanga luenga o le teine o le tangata whainga luenga lea. E au auna i tono le mtanga luenga lea e soswani whainga o isinga luenga ia mo le official lo ia. Te lea tule malenga whalola. Whionga whangtalai e tauran whasao whamomonga le tun. O le sautou li poti le avanoa whainga luenga mo le lo ia. E taulanto e tūlau whionga te telefono whasao whamomonga ia. O le mena ina watu fasili. Ia, whaftai o le... Tula mai lau whionga te telefono. Ia, msalo o le tat whainga luenga le mo le official le lo ia. Ai le mo le lo ia, o le official lo ia.
Ya, whaftai, o leo manino le tu, leo waenga. Maua umafolo wa vano, leo umantu natu wa vano mea. Ole, o siri, o la vea la whai tupe alu wha popo, e lima se lau sfuru ma leono afe, se lau ruos ruiva, ta la ma tala whatau mo mtanga luenga mta upu tau vai fafo, ma whatau inga, ma vaenga, ma whapitalanga, o efi na ngalo esa au nomane ioe, au ese le ai, manu malo le ioe. Tanga luenga puna oa wha natura ma sisio manga. Au whai tupe alu wha popo, wha se lau iwa sfuru ma toru afe, fit se lau sfuru ma le iwa ta la. Sili, la vela la whai tupe alu wha popo, wha se lau iwa sfuru toru afe, fit se lau sfuru iwa ta la ma tala wha tau mo tanga luenga, puna oa wha natura ma sisio manga, ma vaenga wha mtalanga, o efi na ngalo iai sao no mani ioe. Au ese le ai. Manu malo le ioe. Tanga luenga o leo leo mfal pui pui. Au whai tupe atu wha popo, wha se lau walsfuru afe, wha se lau sfuru ta la. Sili, pala vela whai tupe atu wha popo, wha walsfuru afe, wha se lau walsfuru afe, wha se lau sfuru ta la, ma tala wha tau mon tanga luenga o leo leo, ma vaenga wha mtalanga. O efi na ngalo iai sao no mani ioe. Au ese le ai. Manu malo le ioe. Tanga luenga o ngā luenga, whila o inga, mātina ese. Au whai tupe alu wha popo, whamiliona, se lau wafe tā la. O sili, po la vela whai tupe alu wha popo, whamiliona, se lau wafe tā la, ma tala wha tau mo tanga luenga o ngā luenga, whila o inga, mātina ese, ma vaenga wha mtalanga. O e whina ngāru e sau no mani ioe. Au ese le ai. Manu malo le ioe. Fono au fai tula fono. Au fai tupe alu wha popo, valus furu wafe tā la. O loo iai le teu ngal komiti o tupe maua, ma tupe tongi, ma lo fisol fono au fai tula fono, e peon wha alia e pepe wha popo ngā ruenga. Tula mera whionga te fono komiti, tupe maua ma tupe tongi. Lau whionga i le whomtalai, o te whātūl teu ngai le whamtalanga mō mua e whapea, tasi, ina ia teu ina tu la fono tau whaofi, o le whatau ina o tupe whaopopo numero tasi, lua o lua tasi, pā lua o lua. E toi whetū na i ai le whatatau ina o vai ngā tupe alu whaopopo le ofisa, o le fono au whai tu la fono, i ngā luenga whatino sao e te tau o na whatau ina i ai e whapea. Bua mua, ngā luenga whātino lua tesi o, whāsu lima awhe tā la. Lua, ngā luenga whātino tolu testasi, tolu sruma lima awhe tā la. Malingang whālualu. Sili, pala wha maunira teu teunga, o e whina ngalo e sau no mani ioe. Au ese le ai, manu malo le ioe. Sili, pala vela whai tupe atu wha popo, e valsuru awhe tā la, ma tala wha tau mo le official fono au whai tu la fono, mo vaenga o whamtalanga, o e whina ngalo iei sau no mani ioe. Au ese le ai, manu malo le ioe. Au whai, whapoponga, i tupe alu, au, lua olu o tasi, lua olu o lua, se fulu miliona, tolu se lau whasu ruiva afe, iwa se lau fitsu tasi ta la. Sili, po la vea le au whai whapoponga i tupe alu, au, lua olu o tasi, lua olu o lua, e se fulu miliona, tolu se lau whasu ruiva afe, iwa se lau fitsu tasi ta la, ma vaenga whamtalanga, o e whina ngalo iei sau no mani ioe. Au ese le ai, manu malo le ioe. Whamtalanga lona lua, whaititinga i tupe whaatauina. Tanga luenga, whaatoanga whainga whaiva. Au whaititinga tupe alu, tolu se lau luas furu wafe tā la. Sili, pala vea la whaititinga o tupe alu, e tolu se lau luas furu wafe tā la. Ma tala whatau mo tanga luenga whatoanga, whai ngā whaiva, ma vaenga o whamtalanga, o e whina ngalo e sau no mani ioe. Au ese le ai, manu malo le ioe. Tanga luenga tupe, au whai titinga, tupe alu, whamiliona, lua se lau wafe tā la. Sili, pala vea la whai titinga o tupe alu, e whamiliona, lua se lau wafe tā la, ma tala whatau mo tanga luenga tupe, ma vaenga o whamtalanga,
O e fina ngalo iai sa no male yoe. Au ese le ai. Manu malo le yoe. Puna oa fa natura masisi o manga. Au fai ti tinga tu pealu. Fit sul ma tasi afe. Tol se lau lima suruiva ta la. Sili. La vea la fai ti tinga. O tu pealu e fit sul tasi afe. Tol se lau lima suruiva ta la. Ma tala fa tau mo tanga luenga puna oa fa natura masisi o manga. O e fina ngalo iai sa no male yoe. Au ese le ai. Manu malo le yoe. Fono au fai tula fono. Au fai titinga tu pealu. Valus furu wafe ta la. Sili. La vea la fai titinga tu pealu. E valus furu wafe ta la. Ma tala fa tau mo le official fono au fai tula fono. Ma vaenga al fam talanga. O e fina ngalo iai sa no male yoe. Au ese le ai. Manu malo le yoe. Au fai titinga au I tu pealu lua o lua tasi lua o lua lua. Family ona, ono se lau fitsu tasi afe, tol se lau lima suruiva ta la. Sili, pola avea le au fai titinga, au I tu pealu lua o lua tasi lua o lua lua, e family ona, ono se lau fitsu tasi afe, tol se lau lima suruiva ta la, ma vaenga al famtalanga. O e fina ngalo iai sa nomale yoe. Au ese le ai, manu malo le yoe. Sili, pola avea famtalanga vaenga tula fono, o e fina ngalo iai sa nomale yoe. Au ese le ai, manu malo le yoe. Foi upe lua, famtu watu, ma malfatawina o le se fulu miliona, tol se lau fasu luiva afe, iwa se lau fitsu tasi ta la, mai le faputu ngā tupe antanga luengo tupe. Sili, pole a vea foi upulua, ma vaenga tula fono, o e fina ngalo iai sa noma le yoe. Au ese le ai, manu malo le yoe. Foi upu tolu. Fai titinga o a fainga, na uruai fatitawina, ma toe fasoso atu, e isi ngā luenga fatino, ma ngā luenga fatino la iti. Sili, pole a vea foi upu tolu, ma vaenga tula fono, o e fina ngalo iai sa noma le yoe. Au ese le ai, manu malo le yoe. Foi mua ma le ingoa. Foi mua ingoa pupu ma le amatanga. Ingoa, fatawina o tupe whapopo, numero tasi, lua tasi, lua lua. Sili, wala ver foi mua ma le ingoa ma vaenga tula fono. O e fina ngalo e sa noma le yoe. Au ese le ai, manu malo le yoe. Fasisilatu wa fangasolo tula fonto faofi, on fatawina tupe faopopo numero tasi, lua tasi, lua, fatasi mateuteunga. Tolu, tula fonto faofi, on fatawina tupe faopopo numero tasi, lua tasi, lua, faitaunga fatolu. Tula mai lau fionga minstau tupe. Lau fionga le fonga fetalai, o te fatu le lafo. Ina ia whaitau ina nei le tū la whono tau whaawhi. O le whaatau ina o tupe whaopopo numero tasi, lua tasi, lua. I lona whaitau ngai whaatolu. Whaluina lo min staff atoanga, min staff o so te inga, te kolosi. Sili, pe la whaitau ina nei tū la whono tau whaawhi, o le whaatau ina o tupe whaopopo numero tasi, lua tasi, lua, ilon whaitau whaatolu, o e fina ngalo e sau noma le ioe. Au ese le ai, manu malo le ioe. O stu la fono whaatanga ina ele tu ina atu, ma le whaonga aina o nisio, au whaingo tupe, ma le whaaputunga tupe, mtanga luengo tupe. Inga luenga whaatino, mga luenga whaatino, mtanga luenga. Nga luenga whaatino e tu ina atu isi, vaenga, mga luenga e vei masui o le malo. Mo le tausanga whaal tupe, whai wina le stolu sulu iuni lua fe lua suma le lua. Tau sang fa tupe lua fe lua suma tas lua fe ma lua suma lua. E fasisila atu ua mai an whaanga solo tu la fono tau whaofi. O le whatauina o tupe whaopopo numero tasi, lua tasi, lua, i le Palemene o poto, ma o whaapea na pasia e le fono o ao whai tu la fono. Ia, maloa le
on sa il tatou mauta. Ole ngaluenga le aso, ilo longo pepa. Momua, pipi, lua o lua tasi, lua o lua lua, numera tos furuono, li poti o susuenga e whatau ni ta upu. La ngalo i sili e winga i teunga, on whaavae lua o, matula fono o whanua mswafa lua o. O te tāpāra o whionga te mai tai Palemia, mo lau saunoanga whaminsta. Papatai tele i lau whionga il whonfitalai, o le awanoa, e tu sai fo i malwha ngā solonga o le tātou pepa o ngā luenga. E mamori atu i le whamalo le mauta, ia maise i le whionga il te mai tai minsta o tupe, i le whai uina malamanuia, o le whaanga solonga o le talo o le tupe whaupopo o mua o le nei tausanga o le whaanga solo. Mālo ngā lulue, ia mālo le onsai. Te minatu e le toi umi a tātou mālo lo le nei fiafi. Alau whionga le whonga whitalai e tusai ma le whaamaumaunga o le tātou pepa o ngā luenga. O se whaamtalanga whaaminsta, ia po se wholesanga. Na iel manatu lau whionga i le whonga whitalai, o le autu o se whaamatalanga o le tātou li poti lea o le taunuunga, o le suenga whaatatau i le mta upun la ngā e lo i sili. E winga i teunga o le whaavae luasfulu. Ma le tū la fono o whanua mswafa luasfulu. Ai ona ua tūla i mai ia le mta upun nei o le malanga mai o le paalele mai Australia. Ma ua whaamauina ai i la tōna malanga mai ua maua le siama o le COVID. Ma ua whapea ai fōi o na toe whatūlanga i a tātou ai inga o tātou puipuinga. Ia ai mai se fōi o leo lo whonoa ia le mauta whono. O na manatu ai lea o le Aso Lua se forosanga. Mua e fia whaisina li poti pupu mo le silafia ma le whaamaumaunga al Palemene. E tusa ai o le malanga mai lea mai Australia i le aso sfuluiva o Januari o le tausanga nei. Lau whionga i le whonga whitalai. O se whaamtalanga o le tāpenaina o le malanga lea. O le malanga QF tasi lima. O se malanga fuafuaina o le porkalame o whemalanga inga. Na tāpenaina i le malo Australia, Pacific Flights Program, o se tasi o malanga mo le kuata mua o le tausanga le nei, e avatu ai tangata ngā lulue whabai taimi mo Australia. Ma maua ai fo i le avanoa e toe fo i mai ai o tātou tangata ua lewa o na su e avanoa mai talu o na pipesi le whamai. O le stara sa tāpenaina, ele ofisa o le konsula o Samoa i Sini. Whapea ma se to titi na le stara mai Samoa nei. O le au whai na fuafua malanga mai, e lua se lau onos fulu maritasi. Peitai e o i le aso e whaataunu ai le malanga, ua na o le fitu se fulu tolu, le pasese. O nisi o mafua anga o le pau o le whainu mera e peo na moli mawina e le ofisa o le konsula e au fia ai. Mua, le a fia o nisi i le whaamai i le taimi o le krisimasi ma le tausanga fau. Lona lua, e to tele i la tau e le i maua tusi folau o na sa tau mawhai e whaafou. Po le ai o le whaelonga whaapitoa e mawhai ai o na ulu whale mai pe a whai e whaonga se tusi folau ese. Lona tolu, e to tele nisi ua whaapawhala, le fo i mai e na nofo mau, ona e le i mawhai o na whaatau whale. Wha, e iei nisi e le i maua ni pasese. Lima, to e sui aso e malanga mai ai. Olo o talanoa ina lava le whape iei nisi na malanga mai ona o maliu.
O le whamatalanga le tātou ofisa, a whai sa iei nisi na malanga mai mō maliu. E le iami o tonu, le whaalinga, po tautinonga na whaailua mai. O ai e inga lava e mawhai o na malanga mai ei tangata, o le ausia le o tūlanga tau suenga whare soifua maloloina. A le negative, le COVID test, e le mawhai o na urufale i le valele. I le taimi o le taunuu o le malanga. I le taunuu ai o pasese e fitus fulutolu, i le Malae valele i faleolo, i le wha i le fiafi. Sa so eswe ina loa tangata uma mo le COVID-19 fuluiva. A e fitoa maua i unga i le afiafi po. O le i unga o le su eswenga mua mua, e se fulu le pasese ua afia i le COVID-19. O le whanga ngasolonga mai o tatou su eswenga, mo pasese, ia male mua au o le aufenga aduenga. O le su eswenga i le aso se fulu iwa na taunu uai, se fulu ua afia. O le aso na so o ai, wha mausali le to se fulu ua afia. O le aso lua se fulu tasi o Januari, ua wha upopo le 5 na afia. O le aso lua fulu lua o Januari, na awi nai samples i New Zealand, mo ilo ilonga, po ai tu ainga pirasi, ua mau ai nisi o le pasese. Aso lua fulu tolu ma le lua fulu whao Januari, se fulu tasi ua afia, e au fia ai ma tausi soifua e toa 5. Aso lua fulu ono, lua fulu fitu, tasi le mai fou. Aso lua fulu iwa ma le aso tolu fulu, e toa tolu ua whao popo. O le au whai o i latou, ua maua i le siama o le COVID-19, e tolu se fulu. E toa lua se fulu 5 le pasese, a e 5 le au tausi soifua, o lo ngafa ma le vainga o i latou, o lo whaanofo e sea, i le whale mai i matootua. O pasese na malanga mai, ua mai a uma tui pui pui, whaapea boosters mō nisi, se ia vanga nā ai ta maiti e to iwa, e i laloifo o le sifuru lua tausanga. Tūlanga o le whaanofo e sea. E sifuru fitu no foanga, o loo whaonga, mō le whaanofo e sea e au fiai, ma no foanga i le whale mai o le TTM, whaapea whaleolo. E se fulu lua no fuanga o lo iei pasese, a e 5 o lo whaonga ina, e tangata whainga ruenga e pito i luma, frontliners. Ua maia le whasolonga lo na wha, o whainga o tui su isue, mō pasese, ma tangata whainga ruenga. E le o iei se wha maoninga, ua mama atu i whafo, o no fuanga whaanofo e sea, le wha mai. Mō tangata whainga luenga pito i luma, e le o iai se isi ua afia, se i vanga nā, te maita i tausi soifua, o loo lātou vaaia pa sese ua afia, i no fuanga i tutonu o le whare mai. O pa sese ua afia, e 2.5, whaapea tausi soifua e toa 5. E le ai ni aunga o le whaamai, asymptomatic. O loo whaawau pēr tui suesue, mai e tai whāse fulu whai tūlā, ma whai mo i lato uma, o loo whaanofo e sea. O le mau wha le soifua maloloina, o i tutonu o le sifulu aso, talu o nā awhia le tangata, o nā alia e loa lea, o ni aunga, o se incubation period. Lau fionga le whangwhitalai ma le malu o le maota,
o tātou vavao. O le vavao lona tolu, lanu mumu. O le asto nai, luas fululua, se i o i le asongfua, luas fulfa. Na whaawawina i le aso tofi, luas fulufitu o Januari. Whaapea le aso whareile, luas fuluvalu. O le aso lua fulu iwa o Januari, na toe alu ai le whaeilo lanu moli. Vavaolo na lua, mo le isi lua vai aso. O nei vavao, le malua e o le mauta. E whapena o na whamasani ai, ma tātou sauni uni, ma tāpena pena o tātou tangata. Isa tūlanga e sau atu ai le whaamai i le atunu ulau tele. Lau a fionga i le whangwhitalai, sa iei saunoanga i le mauta, whisiringi ai le li poti a le WHO, ma le ese senga o whaamaumaunga o lo au mai ai, pe a whaatusa mau tātou whaamaumaunga i le whapea mai. E tolu sifuru lua le whaamaumaunga a le WHO o tangata ua maua i le COVID. Ai tolu sifuru le tātou whaamaumaunga. O te whaamalamala atu lau a whionga i le whangwhitalai. O le whaamaumaunga le WHO, o le whaitau a whai, o tangata ua awhia. Pe manatua e le mauta, e lua isi a tātou cases na lawewea mua. Le whaitau ai e le WHO, le tolu sifuru lua, ma le tātou whaamaumaunga o le tolu sifuru, i le whainga malanga lea talu ai nei. Tūlanga muli lau a whionga le whangwhitalai, ia o le nei foi aso, ma wai whaamatalanga ese, e whaapea ua mama atu i tua i le whamai. Ia o te whaali atu ma le whaaloalo i lau whionga, e le o sao le whaalinga. Ai au pea o na whaamatala atu, ma o le foi ua iei le whaalinga aloa ia, ale New York, o loo tau mai ai, o le aso tō nai, sa malanga ese mai ai, se tasi o tātou frontliners, ma se ave ta vale le New York, mai se nofoanga whanofo esea, ma o e whaonga se ATM. Ma ua avea le o ese mai, ai maise, o le frontliner lea. Ua whapea o na breach, ia tūlanga o le tūlafono o le SOE, mo i lātou o lo whanofo esea. Ia e manatua fo e al mauta, e fo i lesi tātou pasese i lesi taimi. Le fo i sa pisi ai le tātou komiti. E tau tuli loa, mea na o iai, ia le nā fo i sui. Ina ia mawhai o na whaamauti noa. Le pui o nisi, e sa ono a vāvala lata, ma le sa sola atu i tua, ma le nofoanga whanofo esea. O le li poti mai o le tātou komiti o le New York, e na o le pau lea o le mea na malanga i ai, i le frontliner lea, ma le avita vale, o le o i le ATM. Ua malanga atu fo i le komiti e whailinga aluenga masani o le whaamama o lea no fuanga. Ai le teimi nei, ua toi whaafoi, ia le toa lua lea, ma ua whaanofo loa i tutonu o le quarantine, e le ngata o le frontliner, a o le avita vale, ma ua tu ina atu fo i le mta upu, i leo la tau te suesueina. O lo au mai pea, ia le feau, a le tātou komiti o le New York, e le o iei se mea e whaapole inai, le atunuu, i le mama atu i tua o le whamai. O se li poti pupu lea lau whionga i le whangwhitalai, ia mana mamalu o le Palemene. E tusai ma le mea fo i ua tupu i le whainga malanga lea na malanga mai Australia. Langona i lava le anganga o le whaafitai i le tātou au whainga luenga, e tusai fo i ma le tali atu i lea whaafita auli. Ia ma lea fo i o lo maua i saunoanga ali i minsta ia le anganga o le mo o mia lea
o le ngālu lue whātasi o le atunuu i le nei taimi. O le mataupu lea o le mōlia o le tōlua lea, a tonu e au ngā foi, o lea ua mata i tuina e tangata uma. Ia mea o loo tutupu i le anganga o le tātou fia pui pui lava ina ia le mama atu i tua ia le nei whamaa. Laua fionga il fongi fitalai, ona o mai ei lea i le vaenga lona lua o le fasilsilanga le nei. I le li poti leo le suesuenga le ofisa o le whailautusi o le fono awau whaitu la fono. E whaatitau ia tātou tū la fono teu teu o le whaavai, luas fulu. Ia whaapea mali tū la fono o whanua maswafa luas fulu. Na whaasirisila e le fionga i le whongfitalai le nei ta upu. E le Fonotaga le Palemene i le Aso Lua, 18 o Ianuari luafe 22. Le ana whaataatia ai le laulau a fono o le maota le nei, le li poti o le suesuenga le ofisa o le whailautusi o le fono au whaitu la fono. E whaatatau i mata upu na la ngā i le loia sili. E winga i teunga o le tū la fono whaavai, luas fulu. Ia ma le tū la fono whanua maswafa, luas fulu. O le tūlanga o le tū la fono whaavai. E o lo oto ai nei le nei suesuenga, wali ali mai ai. Le whawhita uli o ngonga, o na ua tūla i mai, i le ese o lo minga, o le nei tū la fono whaavai. Ina ua fise e tai kopi, na whaatino ai ngā ioinga, ma kopi moni o ia tū la fono, na tu ina atu i ai le malienga ale au o le mako. O le popolenga o le mauta e peo na sauno ai le fionga i le fonga fitalai. O le awhaina ai o ngā luenga al whaamisinonga, ai whaapea le no fosi le fia o le atunu lau tele, po le fea le lo minga sao. Ona ua maita wina, e ese kopi o lo whaitau watu, o lo whaatau watu i le atunu, ma kopi o lo ilunga o upenga te whailangi, website, ale ofisa o le fono. Whapea fo i kopi o lo whaonga ele ofisa o le loia sili. Whapea ma le whaamisinonga. E fōlinga mai, e wha ni kopi po ni lo minga o lo ta ape, ma ua le mauti noa le kopi moni. Lau fionga i le fonga fitalai. O le tūla fono o whanua maswafa. O le tausanga lea luas fulu. E le o iai ni ai e inga. Mo anga waa, mo o mia, mo whaamasino, o le whaamasinonga o whanua maswafa. Po le a fo i le umi, o taimi o tofinga, o lato tenia. Ia, ma le ai fo i o se ai e inga, i le whaia o totongi, ma whaamanuianga o whaamasino. Lau e fionga i le whangfitalai, ma le malu o le mauta. A le whata atia nei ai e inga whaavai, i totonu o se tūla fono. O i e lamati ai le tūlanga tuto tasi o le whaamasinonga. I le Maleisi, ua le ai foi se malosi, i le pūlenga, e whaatatau ai ai e inga tala whengai, mō whaamasino o le whaamasinonga o whanua maswafa. O le tūla fono o le whaamasinonga o whanua maswafa awhi se lau balutasi. Le na suia atoa i le tūla fono o le whaamasinonga o whanua maswafa lua se fulu. Sa iai ai e inga whaavai nei o loo tā ua ilunga.
e pei o anga waa mo mia, taimi o tō whinga, whaapea tōtoni, ma whaamanuianga. O le whaapita auli nei, o lo whea ngai ma le tātou mālo, ia o le piulanga foi, i le taimi nei. Ma ua iei se manatu, o i nei lava i le Palemene, e sa ili ai, le fofo o le toe teu teu, whaasao, ma wha ato atoa, a tātou tū la whono. O loo wha au au pea, le pito la au le pūlenga, i sa ilinga, mōni whautuanga, whale tū la whono, e tali atu i le whawhita uli nei. A ua manatu lau whionga le whongwhitalai, ma le mamalu o le mauta. O lea ua whaataatia, e li poti lea ua saunia, e le tātou ofisa o le whono. Mai au o na whai i eisa tātou ngā luenga. Mai i le itu lea, whapefo i ma se whaasoa, i se whinangalo, o le whongwhitalai. O te tula ia i e whaatu se lafu. Ina ia whaatatia ese, ai e ingo tula whono tū mau. E ono noa ti ai le tōwhia o le komiti su e whaapitoa a le Palemene. Ma ia whaamaonia le tōwhia i ai, o sui o whono ua tā ua i lalo. Mōmua o le whionga i le sui whonga whitalai, au apa au, mulipola, alo i tafua mulipola, e taitei whono. O sui taitei whono, o le whionga i a honorable, lo au, sola mane malo, ke neti sio. Sui us whono, le whionga ba ele, ba ia aua iona, ba ia aua sekuini. Sui us whono, le whionga i a whale o mawaenga, titi maia tafua. Sui us whono, a whionga, lau matia manu, Ringo M. Purcell. Sui us whono, to wha honorable tu uu anasii leota. Sui us whono muli muli, le whionga ia ala ia saa, mwe whaawo, malanga i tu tonga iai, se plona moa nani. Mai o taiala o ngā ruenga le komiti su e whapitoa, e whautua i nai le nei. Mua, ia lau li liu le matawhai oi, a le Palemene, e ao o na whai, pe atu lai mai, mata upu whape nei. Lua, e tā ua o na sa ilia, matuli loa i le nei su e suenga. Le ami o tonu, o le wha ngā solonga na whaatino ai le wha ofi o teunga ua maua. E pei o nālia e mai ai, le ese senga o lo minga o tūla whono ua iei nei. Lona tolu, sila, ia fianga wha tūla whono na whaatino ai lea ngā ruenga. Lona wha, le tui na mai, oni whautuanga, mō se ala fua, e ao o na whata oto mō se fofo mō mta upu whape nei, ile toi tūla i mai, ile lumana. Mai muli ane, ia toi li poti mai le komiti le whono au, i se Fonotaga lata mai. Lau fionga i le whonga whitalai, le malue o le tātou Palemene. O le lafo le nā malenganga whaalo alo. E amatalia ai le tātou ngāluenga. Ona o tātou lava. E ou le tū lafono. E te tau fo'i o na tātou whaia le fofo o le mea o tūlai mai. Ia o le lafo lea man whaalo alo e lau fionga. Whaaloina, e le fionga sui Palemia, ma le fionga e le minister whatoanga. O leo whaatu le lafo, ma la atu inatu sili. O la wha maunia le lafo, e fina ngalo e sao no mali ioe.
Au ese le ai. Ua manu malo le ioe. O lea wa tatou taunu mai whai unga. O tatou Fonotaga wha umi sa whenga iai. Iai tai tununga. Ua wha aonga ngase le pa ia o le Palemene. E leo tue nā tia tūlanga o lo iai le tatou tunu o ne vai tau. Le ngata o swing o le tau. Ai o a fianga o le wha mai. E le nā tia fo e iai nisi taimi o tatou tauru manga e o atu lava le tu neva o le pō. Pitai. Sa maa popo lava wha ngaso longa o le tatou ngā ruenga. E ui fo i sa foringa e pe te tele i pesenga i nisi taimi. Ai sa to file mu lava pe au o le tō wha fefurisai le mau lunga o le tatou maota. E mo mori o toi lava le whaftai al fonftalai i le pa ia o le Palemene i lo o tō on sai ma le wha pale ai. E leo tu au no ina o tatou walawina mo le sai linga o manuia mo le tapu inga le tunu. Lau fionga le tamaitai Palemia ma le mamalu le kapeneta fa pēr lango sua fionga i minsta lango u wha malo whai o whaiva. O lo tele ngā ruenga whaatino le tatou malo. A sa auto on sai lava ene am whai o na whaatino le tatou Fonotaga. U whaafonga le mamalu le maota ma le tapu inga Samoa i fuafuanga ma whainga whaavae o auto whaata oto mo le manui o Samoa. Malo whaafitai. E fia fo i sa mātou ngana le tua le maota. O tātou le mafutai ma le fionga le teitai le tua ngai. Ai lau fionga su teitai ma le malu le naitu e mo moli atu le whaafitai tele. O lau saa lo o tauta mau ainga e ala i to mai ma le tofa e tua lalo mwhau tuai le tātou malo. Malo whaafitai. E lava le tatununga o la au tau langa ma le whautuanga. Ua fesoso ani tele i le tātou malo malana whaatonu fōlau. O anga ia whaatema korasi. Whaafitai le una ia o lo tau whaiva whaitua ngai ma lo tau wha ma le uta mamao. E sa iringa tāwhi ngota o le moana uri. Ai ua ma lo whaafitai tā pena. Tui lea, le eise whaiva e asa ma se mau. Au se lao e wha malu rua tuai le fonftalai. A whaiva sipa le manga i te inga o le tātou ngā luenga. E matua atu na fua i tō whaan maota. I alofa mwha mangalo. Tapo inga lana fionga i le awa malu le malo ma siofo. Lau fionga le suito fia ma lau whaletua. Lau fionga le whamsinsili ma lau whaletua ma le malu le whamsinonga. Le tapo inga whalulunga o i kālesia keusana uma. I le atunu ma le au whaingalunga tutofi le tala lei. Le mai moa whaafonga mai e Samoa. I opa ia ma malu whalenga nuu. E meise foi o le taptapo i mai. Ana i o tātou uso i sae. Ua wha maa lo tāpuai. Whaafitai mo tātou sanga mō lia. Ua manuia la whaiva o lau Palemene. O na lo mau pēr tō vai lau tāpo inga. E wha maru rua tu foi. Pea whaiva sala se upu ma se ngangana lau Palemene. Ia lofa ma la wha i nuu le ai nā. E mamori atu fwot whaafitai tāpo inga. Whaulunga mtanga luenga. Whala tonga tuma oti le tātou malo. Malo tāpuai. Whaafitai mo le au nanga lango. I tau manga al Palemene. E le whangalo ina fo is whaafitai. I le au nanga whai pēa malu le malo. I le leo ino le saonga le mu o le tātou maota. E whapena fo i le au nanga al pulenga le tine mu. Malamtanga luenga le soifua malolo ina. Mo le tau singa o puipuinga tau soifua malolo ina le tātou maota. Le au nanga masani le mtanga luenga o sota inga. Whaamtalanga teknolosi. Mo le whaasalalawina le tu AP o tātou taurumanga. Whapea fo inisi o kampani tu maoti. O loo ngā lurue whaatasi mo le tautuaina o le tātou maota i teimi o taurumanga. Ma lo whaafitai mo le au nanga. I o tātou tāpsia ia le anga le leo le tua. Le nei vai tau ma le whenga iai o le tātou tunu ma puipuinga o le whaamai. Na o le tua lava. E ma whai ona ia whaalafi. Ma whaalilo i tātou i lona whale apitanga. Ma i aso whaingatā ma pupua ngā o le ola nei. O le talo na fua, ia malutia le soifua o le tātou Palemene, i le puipuinga le ngangapa ia. Na ia mamori atu lau tau soifua, i se aso le atolo pō iai le tātou fono, ma tātou toi whero iai, ma whaauau le tātou ngā ruenga. Ai tātou te rei tolo pō, o te tāusanga atu, i le whionga le sui malu, o whaleata numero wha, e te sao nias tātou tālo whaai ua le tātou Fonotaga.
Whaftai lau whionga le whongatalai. Pea po lea wanoa le whaia le tātou talo whai u lea whiawhia moli atu le nganga whaftai lau whionga le whongatalai. Te inga fo le tātou ngā ruenga nei fo i Fonotaga. La tātou whai u le talo sawhatamā ma le alo ma le nganga pa ia. Le tua lo whae lo mātou tamā e whaavavau. O le atua lawa lawa fio o le o le mana, le malosi ma le pule ao mea umalawa i le langi, a toa ma le nela lo langi. O le atua lawa fio o lo whawai ai Samoa, mo lo mātou malo tau wati nae. O lawa fio, e te tofi mātou i o mātou ainga o nuu, o malo, e maise lo mātou wala uria ina, a wale nei Palemene, e le tautuaina o Samoa mo lo mātou atunuu, i whai unga whai. O mātou whasifo atu lawa fio e nei tu lao le afiafi. Mātou te moli moli o atu le nganga whanga e tia, ma le loto whaaftai, o nol whaatasi mai o lawa fio, ua a e manui ai whaiva o lau Palemene, i le nei afiafi po. Le li ie, ua mātou whato ese atu i o ruma, o ani le ato toa lau Palemene, a mangalo mai i mātou. E leia i mātou le ato toa wana o lau a fio lava, e ati lau silfanga, a mangalo mai, sui fono nei maota. Mātou talo whapitoa fo il ne fiafi le li ie, wa e silfia, le onga nei wha mai ua, o mai lo mātou atunuu. Mātou te talo lau a fio ina ia e lofa, malutia Samoa yo wa au lawe ai alofa ngia la wa fio alo to teleina tangata whenga luenga lo ngafa ma le puipuinga o ila tau o mau al wha ia iai lo wanga le lei ia Samoa pa manuia el tapua inga lo matu malo iona tai le ao le malo pa pe foi sui el fono sui tofia le tapua inga lau feita talo a mai se lo mātou atunu au malutia i mātou i au lofa. Mātou malolo nei pō, ia, iai lo wanga le rei. Mātou fo i atu i o mātou ainga. Fai se aso e te filfilia mātou te toe whelo a iai nei maota. Whao wau lo mātou tofia ina. O na lo lava suafa Yesu o mātou wole, mo mātou wala au atuai. And we all say, Amen. Tua malalo malangang paia. Na o tuia o tō manuia. O te whasisila atu, o tolpo i nei tau manga le whono au whai tūla whono, te iauria le tūla iwa tōl sifuru i le tae au le Aso Lua, sifuru 5 Fepuari, lua o lua lua. Whaftai. O fosi o loto i le whono ambalo so, oi mai u whawhina ua i e sina whale tōnu. Tangi e tangi whano Whai pule mama le toa Watia i Samoa Ia tui pala New Zealand